Rezami magihlerim de supini gosub da chika lerim pimi de sugita hale tsewongi be lerim nyensin jumi da si jumi kara lukuz zambo tatambara lerim de sugita hale chiru chuzi togine shuge Jandu chukandi na lepchiru chuzi togines shuge. Zabim gise United Kingdom ge pad dube kudin tabni imi ki chitsi gi tendur nalu dube lobda chewe gi lobtu nga gi bete khatoni me. Te kon dube gi lobtu ngabdi gi kya khapchik ja ngabchu de shinagi lobda chewe gi tsi gi lobtu taksho disuda chikalu todin bene me. Lobtu tsuya thimpu yangchinfu dingrim lobta barmanale tandin chiringda chashiga jimi sherabling dingrim lobta gomanale pema wangel paro dugyalpui lobde nale pema ugin dendupta thimpu dechin choling dingrim lobta gomanale jimi chile cheda dele samrup jonkar karmaling dingrim lobta gomanale sonam lode chuime khon chachabya nahi miwa gelsi chigi dendurna lobtu nija dechi nale tamka chap yebda diga khon lobtu chachap ki pana chigi rikzelda jiwala kha yumi chugi lenchap chuno te khon lobtu chugi tarigi gelchi dendur digi denlu dadi benigi denlu gelefulu tinta sumgi ri Massachusetts thirikba khanagi lobtu sumgi jawa chu jinyep ime Taru kontam khachami lobtu chachap ki paro pangbisalu gelzin lobrik ba khanalu jondar gi dekhaya tonu te khon lobtu chugi lamina gelchi ni chigi dendurna dekha toni be yeble sem gadi yeb mache chage ya yeb be shichi dizimchi ki denduna chamton ngai dengde gonamba bengdigi sema gomi tele joa job misjunina tele ngai reozera ani ayomona chamotodo jin students Maths not all give me emisnam and exposure to be new experience kin bindel. Te shirik da rikse konfel henka wogi chenrik thirik da sorik chigi de chenale lerim chuzin kopin om da thibachin dizumgi dendur degi loptu chulu taja thonjagi madowa gya khabna chigi chashung chashi beniloya phenthong se shichi angchigi chesindinalu de to tepke chunida de nipchedalo de dizumi gelchinalu chama to bedalo tenga cheregi aluchugi the chodupsu the dimache tenga cheregi angchigi chechindinalwe de the lecture benigi de kokapsi du se nodige bede dinalu chama to bigi nedendi dile insishuni Tenna hingi chigi dendu nale loptu dugi gyaka thobyeru loptu chigi gelchini chigi dendurgi denlu kheche chama chuse ime Taru Gopinchugi Gakhamnale Gelchigi Netseka Chigi Dendurna Deka Tomidi Tari Kotamba Inzi Shichi Janda Nitsugi Denlu Pema Chomoda Sonam Yudengi Ninshubeo in Tagana Dzongkha nalu sani jungi kutib desugi konrigi shabdo desu huapolo topomi desugi tabde totobe topsu beso nigi tenle tablam desu tembe ganadu De tablam desugi tele chibdi kabgi isa desu to tambegi nalu pomi de imda de zumgi tablam desu Dzongkha di nalu huapo kinchin sumja sumchu songa de chi humi desulu chapchur benigi tenle inse soin Dzongkha tsukdi tizinya imi tsendaga gabgi kore yitzadi to dambe na pudi luche da ni lando yip ime. Te tablam diya Dzongkha dinagi gabtsu chilo nikton kichi chi ilu yitsa na ziu chira lamwe zinkalu jizum chi tsuwi shuma detha chi yip ime. Da gobgi sangdi ya thoka bewachin atsi khongwang poluken pomedisulu atsi da lakhatani me dile chidi ro age ange
왕폴킨 마포미 이루라 코 아치치 야 그슬로 에코글레 야 조달로 아치치 다 닝카에두 아치 강일에두 아니베달로 다 옥투베와친 콩 왕폴킨 포미다 델레 아게앙게 가라로 펜토니메 세가치기 마 보이제슈니 te dichi logo chukam chi kha chendaga gyo ki honle mingum khechinga lo wangpoken chin da thimbe chapsa chutam yip eme di zumbe ke seling gyok na bewachin kap ki chati thodambe na pomi digi madowa jezum kha di ya kanti kholo chem chu ya theube zo di yip eme aje gap chingi ma iksang dia ne ma pobe nga chilu debe nga gi gap di se chesun digi shapto himdil nam samikarin chese debe sunde se shunde mila ta mo khaskhani chikati moe jungsi na emi te ani bendigi semi charo disuloe te ya shapto di debera fina ase ngachi khatul debe shuni mila te zongkhak de na gyok chupji yesale gyok ge gi chachu chimtu ni re yep ime mide go tipdak pachi gi labmena wangpulu tho phumi chu japtu chu lembo omdar ne kap ki thablam chi japtu chu to dambe na ra jindo se shi chi iksa ma po dewa chamchi mitu se shunina te ani beboda te ngachi gi nana lo te pache re chap telen dida tintibe gi te onpo kenchin disu chemi gi namdulu wheelchair disu te lalen thap ko be tani su joni gi lam telen chapsana jodi bir lap shisu gi sungsu gi te ngachi gi eda inle ani zum so ko be tu se shunila te ani beboda te mangul te achichi mi bi kangi gi be te ta ngachi gi te tuthele lalen thama sup se shuni di da chi ka jimi gyok tak chung chu gi ya lo ngai chaji chu sum bi na di zumbe thablam chu te ni na chorim zoni gi chaji du jand ne chil gi den lu daga na le pe ma chong gi ne ju ti tashi te kar gi dulin be i Gelefo ranchon lo chona lo peljur gi kokabda maom begi netande nyen sunda dembe honi imle tume desu lotop da simshu bombere topdo yebema Tedi gibe mille shachigira thomso digi tenle tablam damin nasu desu tendebe tadi desu be ganado te shemgan lo bewachin sa sachigibe ranchon lo chugi tenle na chigi chonla go chudigibe tadi bedo hyebishechi pema doji lu tinti bi lu be na chi zoda khan chi yep ma che khora zoda dina la be mi chi ya ime te ke lu khichi din la me pema khora lakchil jon da pe khana le thar khimi chi imda khogi shingzu gi rixal chu ya pe khan dina le hlap yu pi me in ru khogi daru rixal sul hap ni gi den lu jaga le nyamnyung chen gi shingzu chi khiyong di tu di zumbe ke lu khichi din la me khogi amsu sangi di ya shingzu gi rixal sul hap do yapta mugi chirim shi indi thakhe ma chuwe te jemi zumbera khoni ya Australia lu joni gi chaji di ru miwanga da rimbuche gi gelepu ranchon lungcho gi kole seda be na me shuma khoni gi chaji di juje ya som ime gelfu mindfulness city ma wong go suwachin la ngachi na thopsu bi rewa da an reo kido te chadi ngachi na da to chadi chabi gang rain la chala gasum chi bodi biro la ani chajuni gi rewa yes judo la to mindfulness city so les ka go da di asime ba mam na sim gai la gach bi so chi ngachi ko ka mam thomne le ba te pe ga do chi ngachi na jin dislo de le ngara na jin chi bishna garal ko ka ya la sha thudle le ti de le chi the ga do chi ni business ya as mom exchange ya juni le ba market this mom place marketplace mom thudle and big asi ko ka bom de thop do nge wa bom de te khoni gi na che zoda kha gu chi de lu sum de chi alando yep ime dari jemgan lu na chi gi thinking chu de chi ra chong mi chu do yep le khoni gi na chi ma shu chi ra thimbulu ke do yep ime khon nan sen ni gi na jin ni ya la yu na chu di yep le rikchel chu la be ka ra tu isu nanara chi anzu me go chi namsen pembe su chuni la ngachi so de ngachi na jin de sulu maji pe mada khore de chen gi chonla di maung pe na gaje be jonga gi theka tente be lab mi chuni inru khongi lujulu ta ochen gelepu rangchong lungchu le ten drumi chu semshu thop di yemi di hago chup ime janda ne chil gi den lu jemga le pe masem dup ki nen ju di tashi te kar gi dulen be i janda chikan de na lepchuri chuchi to gi ne su de ji be phi so de chikalu to thi de gi be nam zangi ko le shuachin na ba gya khamna lu sam pu de be chap sam simreda lokatu gi sani de sunna lu chap ren to tre chapne zum chi do sima
te dizumbe nazi da shuise gyakab nalu samu pudi be chab samsimre chabni zumchi yure lo nubda lo dili uchugi sani disunalu chab shube chabni zumchi hyubegi ngente beno. Dili shimi sani disuna bewachin chab rin toturi chabni zumchi hyube me. Da to tudigi be naba da nazi gi saka zangin da shuge. Naba randa tubegi tsi sum labegi shumam za lablu te zaga chuju dizu zamle gewegi sunra plani da kame tonchi pini dizumbe netin chudu da namge tonchi tani namkar gewegi labe ni da tensu sab jeni dele rabne beni da kone sarki beni sonla sab go tsuni da tuni poni lebe tundi beni disu lejubdo irwete shim makpin sarki beni da majung go tsuni disu mitube tenyim dikalu khandugi julam de tiukor da yachi nichirele jansha khatulu pobimbe shuni dele na se randa tubegi tseji za lablo sa ka tuju de sambegi ka temba tubegi huabo te demba chugi kolo koegi tushin kebachin ya poble dechin ge te pomo yongi chachi jinton la sobegi soko koni da gewegi sura plani kame tonchi pini da netin chudu da tizumbe namge tonchi tani jenya namkar gewegi labe ni da tensu sab jeni ramne beni da kone sarki beni sonla sab go tsuni da tuni poni lebe tundi beni da sufle jubdo irwete jin nyingi tende tsini da sunshigi mozi tabne da sumitube tenyim dikalu khandugi julam de tukolle chanda yachale sha khadulu pobimbe shuni timbudugi chanda chugandi na lepchiru chuchitugi nesu de sude chibe chanda shu sauda chiga lerim de zutro tidu beresina shuni garicha Chilo Chikdong Gupja Tukchuri Chi Randa Tubi Cheshi Denshi Chokokoi Tuitati Semdoka Rikshung Lopdadi Kodamba Timbo Wade Chele Gutsudi Tuchitsun Melo Tukchuri Sum Koye Medade Rikshung Loptu Depsuki Godin Tolu Gongke Tserang Dati Timbo Wande Chel Haganalube Toba Pabinete Chudulu Seutanida Churu Chekoyang Kujabni Dele Rikshung Loptu Depsugi Getom Sedim Dia Hanemle Dechinyo Tumenama Chena Simda Lapardu Rikshung Loptu Depsu Kadeberu Chena Sisho Puyime Soul Cosmetic Love gi Korea le Nandin Baby Zozoni gi min cosmetic chu gyakab gi sane katilu ya pumchonda sisong gi thole dukdem lakhor bus dizumbe thimpu nakhelu imbachin chimki gokha chunche kelding gi shapto phiuin digi mache ngache sondeba chu gi rewa dukthaplu min ki pise lejumda gonche chu ya rento tobe jimi min jidi yimisu gi thimpu lu bewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi okthoda dile building number 27 Dele Hotel 89 gi doncho Gafil Shopping Center Thonjiba da Plaza Building Thonjiba na le thopsu se imme puna khalu imbachin khuru thangda funchuling lu bewachin duk PNB gi doncho le thopsu se imme khasal gi tenlu din tu sum chi da @soul_cosmetics_love Facebook Instagram TikTok na lu dewa thapna se imme Duk sachi lezin tsegi kewa por chetotobe suchu tammi jele misi sanampa tsulu kewi rindur dusedan sakui kor seda bewi me diyan paro dan ha Dzongkha sumchi imbachin jida dukpale jida gubachin pensuling rindur khan nalu dan chuka dan tongsar bewachin jida chupa ju madule pensuling rindur khan nalu dizombe wandi lu bewachin kante lu jida gube jise chile dan dorung wandi podangi jida gube jise chigi hemale pensuling rindur khan nalu dan jurang bumtangi imbachin pensuling rindur khan nalu be jida gubale chunipe nanke bakona seme Dibyole sanampa tsogi rasi kewa tsu sak majaba gongke duseka bago nasi shiwa bewime. 5 Star Sir Kaniwa Chowa Chenda Mingtam Chengi Shongar Kuru Tendurdi Timbu IT Park Nalube Jida Dumbe Jitse Kechi Dinda Kechi Gelu Kodin Tabni Sema Diyan Ziti Ngiltam Tonta Dinda Ngapcha Dak Desen Rei Nalu Zejen Pa Ngare Gosi Imda Chowa Yimi Sogi Jida Dumbe Jitse Jule Toketsu Pena Sema Te desen ryumikdi jida dumbi jitse kechi du chiru chitse ngalu godin tamni seme sere suyan ang dangpalu kektomdang ang nipalu chuchuni chuche tele ang sumpalu oban dizombe kari na dobji tele gorti tosho pomitsulu kutang rere ye seme kaselgi telu chi dun sum lekor jigu du jigi nalu jawa tapna seme
산남당 건을 행각 결용 샤몽 떼와기 세더 베미나 샤무 가히 보디 서니레 젬나스 임다 사홍 삽나루 샤무 저룽 서마투비야 예블레 가디다다 젬나스메 디다치가 촘나 데미 샤무 콜레 마시미 추기 샤무 포와 조니레 젬난곱다 팜추기 알루추 샤무 포와 마탄시 슈어 베위메 제냐 사투베 샤무 릭수야 타콜루 텐디 두르니 닌카 봄 예블레 샤무 포페 갑루 투템 텐나스 임다 게시 샤무사 서웨 슈레 나우 차오레 주마진 디첼레 소이 테와수나 제나세메 두 시르길룽 땡기 세다 베미나 남주이톨레 닌단 케치 숨기링 라슬루 네카 라셰치나 네쿨 키니 레름 유블레 데야 네kop수 네체카 슈다 셈파 펩토토다 슐레 루규 그니엠메바 삼보소토토베 제니기 코코피읍마체 디나세 사퉁데 튜니츠에 신기 샵토다 이오 그니엠메바 푸니 임레 주니 투두 유미츠기 지든 나가 게숨 구둔나루 데와답나 세메 tamkudi cheda jikdin ichari khatule lonche motubi zengin chipole gekhapna tamkuda devi thinki gi rikchu denminchen bedamzin peni delo du zache da merik wansingi memang lo tamku thuma chebi sakoda memang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa memang zomsa da sakhom chukde memang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamku thuma chobi Kesi tamku thuma chobi sakhona tamku thumba chin dugi tamku damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja rephop mache sakhon de genzin lu neja migom relu chi chapte nyultram tongtha rephop I di zumle tamku thuma chobi sakhon de na tamku thum mi chu zewe da jan chu ja de mi bache sakhon de genzin lu neja nyultram tongtha chutham rephop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chekar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re be yan chom ma chok I dishi dilu mane ba chin ye ja tonta chile tonta sumchu so drugi ba na phop I dele chomba chugi rase sa khonna tamko thu mi chu zewi da jan chu ja de shagup I dishi dilu mane ba chin du sa che da merik wan singi Nieja da nieche chu damdam bekeu I Di beole tamko thuma chobi sakhona tamko thuni le kade data zemna In logic tong gebja sumchu so ngalu penlop hab gi shinyu mi santo peri lakadi in lo ni tong chukchi lu sayum chabi kap ken bom bera chungyu bime de lakadi ni shoda zachinchi imleten ngachiri miwang geum kude aji kezong chudun wanch chugi lakadi lok sarsing nandi dubye bime de dari ngache santo peri lakang Sarsing na yumidi jawa choni. Ya, rasmalaga. De santo peri laka sarshingi la tanida goten tabnizu dashu rinzi getsigi be cha shuyubime. Ya, da 구성보.
다수치 아니라 다레파다 상트페레 하가디 서싱 지남달로 되게 차긴데서 다수 가데베 지나나면 디콜로지 송나마지 다디 파파로도서 상트페리기 하간디 사용기 미주베 심달레 되게 지바기 용 며 게임 아직에서 주로 온주초기 상트페리디 마투투베 슈심다 자월레라 점을 흘려 연구배서 배신날래 때들레다 라디 대도리 두셈치기 된도 임베 차슈니 세디기베 대 칼랑 베이세 네벨랍니 네 아래 나트리 야합나루다나 춤푸다 포로기 슝람 좀 베르에 자보말로 이걸로 진나타 가네와 대토토 bombe non por disso tango no se vede 누구라 임베바테 다 저러때 안에 공회 준비디 대응하처라 명왕한테 름부치 얍세 샤샤비기 까디 삼고베 ngaje 총급에 대비값로 대 디즈미기 농거리 람멘도 다 템플레 보르주달로 람카 숨도 지디야 모두통기 yar바벨 엄라게 디기베베 보르카타 주고베 대들레 니바디 지민날레야 아베 고심달로 젤릴라 게디기베 보르르마베 탱고베 대 somebody 텔라 게니디 체 넣어진 때 코날마베 춘좀 거리 잡디기 말레베 배심들로 대 땀초기 말레아베 텐디기베베 대 보르루 조돌 안에 비주고베 따다베베 다니가블로 같이 람카 숨 사랑하지 중국 보들로 밤도서 지가 내베 소이 따다 대 람카 숨디 가텔 주디게라 베루 샤 지디 람콜 인지메지라 냐고 베데베도 내나기 대 안에 보들로 공회 준비디 대응하처라 명왕한테 름부치 얍세 샤샤비기 까디 삼고베 다소 같이 보로 톰디엘라 해마다 칩다 다 음섬이 마도베 열게 공풀 조조 홈메 다다수 있을달로 주제가 되어 남아 다때 보로 톰디 야게 주디기베 아님 집에미니 대응하처라 명왕 얍세 샤샤비기 고다 점아인베 대 남세미기 차시드수 마도토베 점 대지디 남도 통디 찔레게 메뉴 때 디바로로메 때 안들레 뛴디기 때 야제디 네베 준노바 나기들라 와 다리때 우저그루rum부치기 질랍기베 님디 레베마에 돼. 다시 동아지 회색이 딱성이 저 있으니 또 다니 사디기미데 람탕가세미데 몸 다날레 텔룽 코르스 나자 베심다 데날랄로 람주스미누수 콘토베주 데 람주마스미 모서로 로타실로 미누수 때따 단디베도와 다시 동아지 조니 베미기 알하가디라 산토페리 디널슨스 감치 공라타 다날레 알루테 남 람카 숨베도와 지디 세블람 세디기베 gemjao geosa jubodalut te ditnem ro ngachna yukhagi midusu judalu chuchina lubme te dele nigishule talam dinalo joachinte achkodigi jogo bendisu chuchini gome 다 같이 전이 베미기 아잔도 베리나 간주고가 대 손도 베르나로 날레베 때다 같이 추진이고 딕디베 냄베베 다나 날라가 저기 도면서 따이며 단수 가로로 모셔를 필립드 수기베 때 라텍디기베 야션다오메 야니 따드수 투다케미야 따사칼레 주님이노와 만에기 구체기 동호회비 다일루고 따리르루 마치 뉴탐 부자를 렘베 데벨롭메 글레베 주달루 데유테치날 해용메 마자라야 메도데야 구루기니제 베보도 람조에 미시어와 아니소 답변 안알라 제어들로 아야 조뼈분하기 아니 샤디라랏 데 신추지게기 님 준비 제어바데 야 이날로 데 거기 블루 젠두 이셰비젠 늘라나 사강 엄마 요식이 따게 된 날로 냄젠 앱티메
대추 하트기 안을 하가 총기 유미디 제니 юм디메 아니 이게 보기도 거기 숑이메 가져벤 타파 네, 아주 라페 다리 티티베 더노 차베미 남세베베 코 라페 도지 남 hama na pia phun lu jamdale zor la pe khoi te dele nga china gi song de pe jamdale la pe de khoi te tari nga chana la be le rim chi zo bi ga ya ni no she to be mo ki tong de yo skai shoste 선우빈이 돼. 때들 마 주디 마 올루기 때 두수 가라 간염배 거기 샵에 올르니 엠디며 봐. 다소당 같이 상도페리 하가딜라 남로 보아지 남대지가 신심뭔가 가기 신심이나 디기 결합 도르지 다디 나차기 결합 랄루치 제타오돌로 인로 직동 갭자 숨추수나 다달레 주돌로 직자 갭주되지 하마 별로 이전으로 봐. 대 거기 재미디 남 주름 남게세 내비시오메. 거기 전으로 나기디. 대디 연금에 대 더러안이 사고 손도베리기 사고디 마치기 남산날로 제우달로 대 야기 리디기 제디 대야 된 할로 투비세디메. 대 니기 샴디 마올루루베. 대 리기 갭디 대마 바 내가 저번에 간두 보기 된사베 대 안으로 안이 손도베리기 사가다 하나 찾아비세 안에도 대 안이 전 배심달로 인로 직동 고장 압중 아지로 때 미기지라는 거 니 좀쯤에 손도베리 좀쯤에 대디 날에 아베베 딱사베푸나 샤마들레야 오게지무 안스카라 뎁시나베 미기 데베지노 봐 내가기 대들레 내가 디디기베수 손도베리다 가라 미기지선 대들 안이 손도베리디 미지비 갑루 때 로유널 미딘디베베 노티드스디 땡도노 봐 감무스 메말 자기 자올라베 야르르 반노루 미기 뒤슬에서 고스노 봐 아니 농골루 노티스가 땡데 있으면 야 베베 대들 안이 제사신날레 대들레 때 누구도에 니바기 갑루이메 거미가다 치디기베 때들레 가이기 가이 연고비나 대경후 가라 땀도노 봐 대콩이 루 거미가 나온도노 때들레 럭슐레 님 룰루 사임지 잡지와 bombe라 아니 갑루 땡아치기 나 손도베르데 균 bombe라 잡베베 존드스에 가라가 대십르쇼 베신날레 때들레 손도베르데 라마진 노테드 수가라 미주니 메세 때 중다상날레 도줄레베 도티비 도줄레베 기베 때 노테 바 손도베르기 가정한들로 참관지도 디니까라 피널로 슈 구드수가라 셰 부베베 입지 피널로 담디기베로 숨라마노지 아소 때 아니기 갑루 때나 이칼마 디미텐 돕다나기 나이 진다두세 셈폼 데코마 로토두세 하마좀베 레마토 차추 뒤로 보마토 베베 이걸로 나사레 텐베 네베 데밀로주이메 다소다 나치기 진납치기 다산토페리기 라가디 냠차 bombe 슈베베 록디 냠서 슈니기 라디수 남레 구츠치가 가데베 구츠치가 지수나 마치나 다디 로 나가지 미세 가지기 베베 나치기 게임 아직 계속 치료 안 주기 베베 대 까노 베심달로 대 디가 저기 보체다들레 살혼이기 텐데 자하지 베베 봐. 대 아니 디가 저기 인다 구비기 인세겔로 nga 저기 딘nembe 대 상토페리 하가 서싱기 라주 인로 니동 주지 다구비 치 겔루 딱상람 네딘 두지기 덴제 주시 난디베 구축유비메 야, 대 녀석이 뭐 하나로
예 소시 다리 잡마 잡아 가이 너무 세미 두 라프데스테 나래아제시 산타페리제시 베푸다 라슬라다슈다 산타페리 라가냠 수준이기 라구추 베시나 델레 망글다 델레 도람 지수 아니수 가데베라 다 망글기 잡초르 베니 다니수 가기라 베이갈라 다 도모라 라딩 저기 베니 세 차시 점서치 데들레 로나 바로 정하나기 저리고 벤고 인지니어도 수기 지타시땡 대 지타디 아님지 템메 세디기베 대게임을 무출로 년주피 대게임을 무치기 대타 내버진 가데베로 말아 제니 세세기지베베 참도도 튼도도 수기 된주 준비 피베베 대디칼로 나로로 성도베리 저민베 세베시날레 라구 주버들로 자에고 대유날로 차도 전통 제리지기 고바드스에 대 자나루 전베베 대 지기줄 납베베 대 대박게미기 및 사게미 도게미 시게미 대 칼라블레셔 테인데나 대 니게 만도 도르뎀 또하도미 다네보다 야로 라베미 조우다 라베미누스 할음지 자게 과를 남세 밑에 거 마텐데나기 대 디칼로 도르가지기 럽투 부츠 스카우트기 부츠 이자베 kon dunthagi nya sondalu nye yawdari mitimbuleongbe lamdusu kongisei doe lalu kongi nembe dane boda nga sonto peridi lochigi nongora nga jentongde na dedigiru yommorigi kupsegi bebe 내가 jamdo tobe lale jimsui ya shostame jugena rugi tondi tarit nam zondera gaimai achachap 예, 거의 아래 주대. 봐, 깨끗이라. 이 소매. 예. 엄마네 배모. 엄마네 배모 호리. 아니 레진베르 주노. 메라. 다시셈 가메 갈래. 룽기 메가나. 룽기 기미. 네. 리파삽 마도치메. 다시 산베리 하가디기다 세토케 남달로 남케가 리케 나미 가라카이나 치스마마치 다 세토디 로이 하말라 벨라 합기 점미캅라 세토 총구치디 게디 유도마 봐. 아 저기 하마기 바니브도 수지야보다 데디보들로 아니 미기시비캅로 지지가시단도 봐. 대 바나콜레 록 지하가 냠소 수이캅로로 바로 정하기 대 군대 톨보들로 칼랍도 수텐베베 세토치 깨다노 대 아니 세토딩아 저기 손도베리 자월러 냠소베오들로 데디 세토닙들아 록들아야 슈케이 대진날로 중탭 바며 대게움 아직에서 주로 어주기베 도르중 노테 다치라 레셔니나 주치 대치라데 같이 줍치줄로 깨봐 대들라니 세토디 중다산날레 칭엘레베 준 칭엘레베 기베루드나 라미 투세 노베베 데티시 야게 이치디 님자게라고 돼 산토베리기 세토디 같이 중다산기 칭엘레베 기베베베 일로 𝗕𝗕𝗬 인다 두미기 인체 𝗕𝗬𝗬 나치기 𝗕𝗬𝗬 데디기베베 야르케디기베 노이 세슈니베 다들레 니기슐레 산토페리기 랄한주스가르 주두 베심달로 낭텐니 하마바 피칼로 슈자메데소 로티기라수 산토페리 사브날로 슈디기 베심달로 니동 짱아기 인다고비기 인체 숨줄로 대중다성기 도줄레베 전 베심달로 람니에 노이 디기캅로 손도페른달로 로람 bombe베미 마치기 명 게임기 차로
달렌레 암 소바원 부이 람삼 모레 데 디날루 베심달루 땡아제 남세미 셈가이 딜레 상드베리 두 베심달루 게임을 무치기 까다티디기베 달렌레 암 소바원 부이 람삼 모레 야루 데 모다치칼루 게임기 구사베베 아지 뺨을하되 온주 초기 셈 아지께서 주되 다시 할준 들레 맞아 야라 뱀이 차잡기 대 야기 손드베리 유튜브에도 수가라 콜즈 피첩 배 톱니디기 대가제 남세미 셈가 있으시니 대 암부이 모래 남세미기 네 라노 쓰시니 Very beautiful now. I pray for all of us to born in the sound of the in the next life. Thank you. Nice to see I hope you. so. Nice to see you. And Really thanks at the bottom you first. for your all supports. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes, no, we can see you. Thank you so much for your support. 다tet 사가 안날 레짐베 제소바 고파레 쇼진 안날 세도 도유 년나기디 같이 산도페리 하가디 날레세리를 집에 그때보다 아니 하가디다 야 레셔도 원래 하가도 뭐마디다 델레 볼라홀로 유미수 같이다 같이라이나 아니 꼴이 수나무 다 아니 상도페리디 나저기 자월에 마침 무슨 슈브다이 발라 대 말레 잠레야 버터 투디기 토 잠토 숨병 거봐 모실라 대 하마 기디 벤디 내가 저를 맨나비 침좀배 토질레게 미노 내나기 대들레 럭슐레 사임기 가베스날랭아 저기 마자올을 슈페 말라 좀 먹을래 델하가데라 토니베베 대들레야 침도굴레 토니베 말라 좀 토야게 베십니다 대 도마레 아이세토디 대 니기슐레 아시도야 이날루가 저기 남 친주빠타게 델레 유날루 추시게 자총디수게 델라난 고마랍세두수 빠타고디기베 주된 해마니 미나비 심좀베 고추 유침질리게 미노와 대들레 미코리 잡돌로 보통 마린 던들레 자골마 마니 던들레가 저기 마 딱서 베푸나 좀베 대 짜기 나마기 베베 미코리 잡주도 베가 아니 비소이 대 초한투기 아니 침 노림디 마워토기디 쇠탑이 대 디기 따기디 균이 주시 들레 니기 볼락하기 침 중급 작기 미디 까미 피수베 다 반원줄 까미 피우들로 단나바 구두 순대가로 또 파기베 만디가 가지고 마와 대들 안나기 재미기 최대디냐마 리기 최대니비 네가 저 돌아 마토 니로 허가 텐템을 수도다 대 사기베 숲 가르치 피베베 네베지잡있는 나기 대야마 해마가 인도 좀병아 저기 자다 주체 자체가 저기 네버 동이야 나기 아니 말라기 리디기 제디 아니면 손톱베리기 안나기디 nembe ta tamaya alhebe golle sagagi jablu cha유비 ningu도 골로 빠섬 진식이 신 루자고로 냠세 치도 도베 신호뱀비치 담아 예수 같이 아 달람 날라 전후 같았 야 손톱별로 다리 때 텐데 디도 좀 야서노 lam leji mi juiga 나
저를 BBS날에 잘놈이 다시 진시더라. 너무 가능했나? 레베다 나 산도페리 하가날로 나 하가기 송페 나 레베 조라기 레베 담마르 레베 조라기 첸지 넘겼을래요. 나스 레베 두 제로야 다 하가디날로 땐조 델레 디마시비기 땐셴 다 같이라 쉬기도 같이 숨어. 맞습니다. 뭐 나이 저 산도베르베니 저들 구루인스시니. 된 구루이 예대네 컨비스 속에다 맨다라와 되주디 데 나게데 더스마인다. 더스마. 데 안나로 데 제미 안나로 베기 둡친게도 파일로빈치 모게스 주디빌. 데 안나 상이 자슈동샤 안나 치디빌 상이 자슈동샤. 델은 나기 치티 지도 아파이 치티 참 치티 개베미지. 나스. 단으로 칠라남섬 예벨라 데 게임 기베 나나미스신. 나스. 델은 나 샵도디 나기 조페이베 나나미스신이. 나스. 델은 나 용카토기 데 츠밤 데 용기베 나나미스신. 나 츠밤데. 데 나로 비기 두친게도 파일로핀치 모게이벨 안데나. 델은 데 나기 된 같이 나기 손코부좀 집이나 신종음세 컨도미나 스르쟁한서. 데 나기 푹데 게임기베 나나미스신이. 다니 푹디 같이 나 손도베르루 데 꾸드수 가르 손베두 푹지 미누세디기베 마치기 명게 마지 계속 쉬려 주초기 푹지 연구에서 까놓베베 등가지를 봐 비민날루베 주인 상세기베 푹숨베베 대나 손도베에서도 데 이담 뭐마디 지 푹디 같이 했어 대안유전 배신다 데 가스가짐 나 슈디기베 게 아니 푸비쿠디 말레 나 덴데슈달로 남바 고인가 가데베 덴데 나 슈디 덴데슈디베 나 하가나게 다디 도마르 디 꾸디 슈디기베 연차우지 바 용기 모두성이 짐치날로 슈디기베 모자지 바 자지 대피날로 주비캅로 용다서기 도질레베 마슈 람니데스노 대 용모라기 대디날로 중데수다 람냐가라 노베심다 대니 나바 인더디미기 이제 주글로 내가 저 팔레 슈베베 람탕가 빌레 놓고나 대 람탕클레 대 말레자 진디기베 보자 주담기 고자이자이 대 말레베 나흘레 입증해서 주주 숨대지고 있어 대디나 슈베베 대 베이 갑루 대 날마 시라도 수다 가라 된 군데나 딱살람기베 제베베 대들레니기 람니도세 딱살람기 제베 네베
나 시대가 저저를 못 치기 전에는 데브리드스 가되면 말아 데브리스 해마기님라 이나 삽신심이나 데브리드스 가라 임라이라 때 나게 하가 냠수 슈급슬로 때니 가라마 슈숨노 때 팔레 계속 치료원 주기베 팔레서 라립 팀블에서 라립 단데게 때나 냠수 슈베 아따 가임 좀 자데베 때나 때니레 같이라 몰라 수나마치 때나 때니레 나기 산도베기 데브린달레 자체슈들 아니 미스시니 때 나기 더진기 신게다 때 산도베기 신게 아니 남성 염스시도도 유스시니 라슬라타 나 산도베리 하가디 냠소 주달로 때 나기 라디수 때따 텔레콘데 탑베미 라페 나이메 때 담바라나 라페기 미 텔레나 라구츠다 같이라 베가치 라소 투데메 땅에 나라디 미니 도지슬라비인다 도지슬라비 마 딱상로에 등하기 롱아 차슈데 마기 딱상기 라디에 군등하기 탑질라 등하 루카노도 등하게나 군지 탑질라 탑지기 됐다 레즘 순이 데베 순디기 가잖아 라 군지 탑 나기 유주 뿌라 베시실레 됐다가체 아니 동코디 냐마야 논제이라 논제베 됐다 칠레 치 동구비 주딩아 제가 심어서지 아니 동코디 바 논나 배도로 됐다 로치로 사지 기미면 테마 볼라. 땅 안에 볼래 텐데 땅 아체데 나 제가 또 마신데 나 님레로 사리 기수베세. 땅 아체 동코디 안에 배 제가 또 되미라. 동코디 해말레 도가다. 동코디 땅 아니 냠말레 유라. 냠말레 요구면 자제 르모치기 나기 쭈치 셰데다 동코디 로 자제 르모치기 준주미라. 자제 르모치기 답치도 준때 나기도 마기도 제가 준 냠마 동코디 야 논제이메라. 나니 집에 주주비라. 다니 보다 나 하가기 타고 따바 고리고 축구지도 아나 최대 축구지도 디수 같이 나 가데베 나칠라 다디 아니 최대디 로냐마 펜로 하보 냐마 동부 나길 하가 냠소 냐마 슈유골레 아니 최대진데 둘라 대 고라고데 냐마 하가 메시 마지비 냐마데 동부도 둘라디 이거 가자 추수집에 옴도 통지 때들레 갑레 메시지더실레 다디 람야수베 디루 조카에 맞잡 다다 두징아체 록시마 잡고레 때디 다 고리 미바심 메자에 심제 나나 줌에서 마차기 다디 조디기 삽벨도 조디 마바 동부기 슈르 따뚱 아제 조디라 대 안에 올마 안에 잡소주라 대 냐마 바진 잡소다 안바 잡로마 팔마 가가오베 베베 안베 임베 근데 마스미 로고 쪼바차 대 안에 별로 텐디기 딜랑 아제 잡소디에 다니 같은 지면만 한베도 소이라 그래서이라 하가디 냠소주달로 조기 라베미 조페데 가이나라 나기 조디 조페디 밀로 리파도지슬라비 콜로즈베 테코 냐마 에코 라로 냠뇨 좀르치두 코마 다가토카스미네 코기준 때마 본데기 아니 추드 수주니 베미추데 테 코기 리파도지기준 테들레 나기데 테로 용기 콜로 칸나베베 코기 테나쇼온데 리파도지슬라비라 코리미네 코 코라 유디바신 바베마가사 베마가사 뭐 자시간슬레인데 다니 코기 지체빌라 데 민기 리파도지 나 산토페르 욤름부치기 데로 산토페르 제싱니기로 고컵낙심레딩가 남섬이 키워서 줍니다. 내가 디좀치 라디 가디좀치 주두 총가 생님마 고추데디 녹성당 마술라 따로 당바 람켄 조송기 구델 텔레니 파도 욤름부치기 코라기 군들레 베심레데 아니 좀치디 주두강레 댕가 남이 섬은 키워서 줍니다. 나도로 데다 라고추 심레데 코라 이 그름 진르베였을라 저라로 코라 대보다 빠참달벤데 아치치 가니테솔라 나가 좀 좋지 나기 사디 라사베 팔렌미트 올라 깝깝 데코고베 깝깝 가니베 파 사람미트 올라 가르치 참로라도 미치기 님치루 빠돔치라 감솔라 미타 주담데치 오좀 빠돔치 간손 게스랑이라 델렌데 집치데 시조 타이간란 델렌데 파마팔 참미톱들라 남섬 나기 사디 라사기 베심레데 게스트 올라 나디 아니 베심레데 마팔 아니 참미톱 올라 파디데 아니 나치기 선토페리기 리디 마발레 코말라 리디 선토페리 모마라 베전디 예빌라 아니 자기 굴 링고마 젬미디기 굴 때가치기 바친 하가기 바친 다니 시토디 아니 더디멜라 다 아니 굴다 파섬 전시디 아니 키디기 다 로모니 조두 다 니갈라 키디 유라니
다디 아니 그래 야나면서 몸내미 마초님이 봐 아니로 자규에미 봐 호통다 버려 되도블라 아니 같이 나기 파선 준시베스 위라 나기들라 그러면서 허락이 투지 질랍다 롱튼숨베데 융기대로 제르미스스베 까나메 망일라는 수이 버체토토 나메들다 골레 주순처럼 담마데가 내면하다 치dum낭도베 야세세션이라 다 임르머치게 자바 틴르로 녹슨 담마진 다이미사야세 다지 샵도 심미기 왕도 담마진 같이 딱선 잠지레메 장도베리 세메 신심 잠제메 두기 하블레 타이메 발로 신심이 로주 로주고 미기통 아니베베 아니베니디 같이 람첩 같을 같이 템베진다 미용 두기시베 게임 아시께서 최도 왕주초 구생이다 나냠 자바 틴레 다신게 다도 순제 상기기 땡베이진다 대단 제진도도 달래파페서치로 상기기 땡베이진다 제대베 윤림베 슌데기 메람 양내양내 예수신이라 나지리 둑 추딩기 갸합디나 게움쿠데 아지케장 추든 와치초기 라카 마랍치 서싱 나유 마치 라카다 근데 텔레트ub데 냠차슈미 라샤치 냠소슈 나유미티기 나지리 미세주 담비추 베니기 고갑 상보 톱유비카 갸합나 시데 중유 미디아 미왕기 음초기 찰라추기 진랍레 텐디 임베스 슈니 대다리 나야 포로 딱상루 유비 산토페리 라카 냠차슈디 람니구 툭두 유미디 미왕기 음쿠데초기 록사싱 난디 두비유비기 라카자와 휴츠미디기 깨와 사인스 슈니 Chilojik Tonggupja Tukchurichi Randa Tubi Tseshi Denshi Chokokoi Tuitati Semtoka Rikshung Lopdadi Kotamba Timbo Wade Tsele Kutsudi Tuchitsun Melo Tukchuri Sum Koye Medade Rikshung Loptu Deptsuki Koden Tolu Konke Tserang Dati Timbo Wande Tsel Haganalube Toba Pabinete Chudulu Seutanida Churu Tsekoyang Kujabni Dele Rikshung Loptu Deptsuki Getom Sedim Dia Hanemle Dechinyo Tumenama Chena Simda Lapardu Rikshung Loptu Depsu Kadeberu Chena Sisho Puyime Soul Cosmetic Love gi Korea le Nandin Baby Zozoni gi min cosmetic chu 𝗕𝗴𝗵 𝗔𝗂𝗵 pumchongda sisongki thole 𝗕𝗴𝗵 thimpu nakhelu imbachin chimki gokha chunche keldengi shapto phiuin digi mache ngache sondeba chugi rewa dukthaplu min ki pise lejumda gonse chuya rento tobe chimi min jidi yimisugi thimpulu bewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi okthoda dile building number 27 dile hotel 89 gi doncho gafil shopping center thoniba da plaza building thoniba na le thopsu se ime puna khalu imbachin khuru thangda funsuling lu bewachin duk pnb gi doncho le thopsu se ime khasal gi tenlu din tu sum chi chi da @soul_cosmetics_love Facebook Instagram TikTok na lu dewa thapna se me Duk sachi lezin tsegi kewa por chetotobe suchu tammi jele misi sanampa tsulu kewe rindur dusedan sakwe kor seda bewi me diyan paro dan 𝗕𝗴 sumchi imbachin jida dukpale jida gubachin pensuling rindur kanalu dan chuka dan tongsar bewachin jida chupa ju madule pensuling rindur kanalu dizombe wandi lu bewachin kante lu jida gube jise chile dan dorun wandi pojangi jida gube jise chigi hemale pensuling rindur kanalu dan jura bumtangi imbachin pensuling rindur kanalu be jida gubale chunipe nanke bakona seme 디벨레 산남바 쪽이 라서 깨워서 사 마셔봐 공개 뒤세가 바고 나스 쉬워 배우이메
5 stars sir kaniwa chowa chenda mingtam chengi shongar kuru dendurde timbu IT park nalobe chida dumbe chise kechi dinda kechi gelu koden tabni sema diyan zuiti nyutam tonta dinda ngapcha dak desen rei nalo zeden pa ngare gosi imda chowa yimitsugi chida dumbe chise jule toke su pena sema de desen ryumikdi chida dumbe chise kechi du chiru chise ngalu koden tabni sema sere suyan angdang palu kektomdang ang ni palu 추추니 추체 델레 앙숨팔로 오번 디좀베 까리나 dob지 델레 고르티 토쇼 포미술로 쿠탕 레레 예세메 카셀기 델로 지든 숨레걸 지구 두지기나로 저와 탑나세메 산남당 고노 랭카 gelung 샤몽 떼와기 세더 베미나 샤무가히 포디서니레 젬나스 임다 사홍 삽나루 샤무 저룽 사마투비야 예블레 가디다다 젬나시메 디다지카 톰나 데미 샤무이 콜레 마시미 추기 샤무 포와 조니레 젬난곱다 팜추기 알루추 샤무 포와 마탄시 슈어 베위메 제냐 사투베 샤무이 릭수야 타콜루 텐디 두제니 닌카 봄 예블레 샤무 포페 갑로 투팀 텐나스 임다 게시 샤무사 서위 슐레 나우 처우레 주마진 디첼레 소위 떼워수나 제나세메 두 𝗕𝗵𝗦 𝗕𝗵𝗦 남주이톨레 닌단 케치 숨기징 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵𝗵 𝗕𝗴 데야 𝗕𝗵𝗄 𝗕𝗴 𝗖𝗂𝗵 𝗵토토다 슐레 루규 끄니엠메바 삼보소토토베 제니기 코코피읍마체 디나세 사퉁데 튜니츠에 신기 샵토데 이오 끄니엠메바 푸니 임레 주니 투두 유미츠기 지든 나가 계수 구둔나로 되와답나 세메 𝗙𝗲𝗄 𝗕𝗴 𝗖𝗂𝗿𝗿𝗵 𝗁 𝗘 𝗕𝗏 𝗔𝗡𝗏 𝗕𝗴 𝗙𝗙𝗙 𝗕𝗏 denminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansingi memang lo tamko thuma chebi sako da memang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa memang zomsa da sakhong chukde memang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamko thuma chobi kese tamko thuma chebi sakhona tamko thumba chin dugi tamko damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide Nyeja nyultram ngabja repop matse sahung de genzin lu nyeja mingom relu chi chapte nyultram tonta repop I di zumbe tamko thu ma chobi sahung de na tamko thu mi cho zewe ta jan chu ja de me bache sahung de genzin lu nyeja nyultram tonta chutham repop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinke chu chekar setten beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok matse tamko dum re re be yan chom ma chok I Dishi dilo mane bachin yeja tonta chile tonta sumchu so drugi bana phop I dele chombo chugi rangse Dujan lagi chantongi lerim zidi beshumi karalu logdira kilipenjogi kuzambo sishuni da chika jandu chugana letne sishu kya tambarat ne sodin. Zapim gitse United Kingdom lu koden tabni imi gechi tsigi dendur dalu tubi lobda chewegi lobtu ngagi takhato nimba. Indonesia lu koden Thamigi the Bash International Tri-Series ke cricket dendur kitna lete tubi amsui desingi angni bateno. The Netsukasel Zapim gitse the United Kingdom ki bat lo koden thabni imi gechi tsigi dendur nalote tubi lobda chewi lobtu ngagi takhato nemba. The kon tubi lobtu ngabgi the gyakhab chigjak ngabchu dechi nagi the lobda chewi gi tsigi lobtu takshu soda chikalu toden penemba. Loptu ya thimpu yangchinfu dingrim lopta barmanale tandin chiringda chashiga jimi sherabling dingrim lopta gomanale pema wangel paro dugyalpui lopde nale pema ugin dendupda thimpu dechin choling dingrim lopta gomanale jimi chile cheda dele samrup jonkar karmaling dingrim lopta gomanale sonam lode chuime khon chachabya nahi miwa gelsi chigi dendurna loptu nija dechi nale tamka chap yebda diga khon loptu chachap ki pana chigi rikzelda diwala kha yumi chugi lenchap chunu
te khon lop thu chu gi tari gi gelchi dendur di gi tenlu dadi beni gi tenlu gelefulu tinta sumgi ri Massachusetts thirik pa khana gi lop thu sumgi jawa chu jinyep ime Taro khontam khachami lopchu chachap ki paro pangbi salu gelzin lobrik ba khanalu jondar gi dekhaya tonu te khon lopchu chugi lamina gelchi ni chigi tendurna dekha toni be yoble sem gadi yob ma che chage ya yob be shichi dizumchi ki dendno chamuton ngai dende gonamba bendigi sema gome tele doa job misjunina tele ngai reozer ani ayomona chamuto do jin students Maths not all give me it's exposure to new experience kin bin den. Te shirik ta rikse konfel henka wogi chenrik thirik ta sorik chi gi de chenale lerim chuzin kopen om da thibachin dizumgi dendur digi lopchu chulu taja thonja gi madowa gya khabna chi gi chashung chashi beni loya phen thong se shichi angchigi chechen dinalo de tro tepke chunida de nip chedalo de dizumi gelchinalu chama to bedalo tenga cheregi aluchugi de chodrupchu da dimache tenga cheregi angchigi chechen dinaloya de da lecture benigi de kokapchi du se nodige bede dinalu chama to bigi nedendi dile inse shuni tenna hingi chi gi dendu nale lopchu du gi kya ka thop yeru lopchu chi gi gelchi ni chi gi dendur gi tenlu kheche chama chu se ima Taru kopin chugi kya khamnale gelchi gi ne cheka chi gi tendurna dekha tomi di tari ko tamba inzi shichi janda ni chugi denlo pema chomoda sonam yuden gi nyin shubeu in Dagana Dzongkha nalu sani shungi kochip chugi te shabdo chu hwangpolo topumi chugi te tab te tobe lenchup zoni gi tenle tablam chu tenbe kanto te tablam chugi te le chi te gabki isa su tho tambe nalu poni te imda te zumgi tablam chu te Dzongkha dina hwangpo kyunchin chikja gomma te hwangpo kyunchin sumja sumchu su nga yumi chulu jabchur peni gi tenle tuyin se ma Dzongkha tsukdi tizinya imi tsendaga gabki kore yitsa di to dambe na pu di lu che da ni lando yip ime. Te tablam di ya Dzongkha dinagi gab tsu chilo nikton kechi chi lu yitsa na ziu chi ra lamwe zinka lu jizum chi tsu wishuma detha chi yip ime. Da gobgi sangdi ya thoka bewachin atsi khong wang polu ken pomedi sulu atsi da lakhatani me dile chi di ro age ange wang polu ken mapome yerura khong atsi chi ya gaslo ekugale ya jodalu atsi chi da nengkhaya du atsi kangela du anibedalu da woktu bewachin khong wang polu ken pomida dile age ange karalu penthoni me se ngachi ma poije suni Te dichi logo tsukam chi ka tsendaga gyo ki honle mingum kechi nga lo wangpo kenchin da timbe chapsa tsutam yip ime. Di zumbe ke seling gyok na bewa chin gab ki itza di to dambe na pomi digi madowa jizum khaa di ya kanti kolo chem tsu ya teu bezo di yip ime. Aisha gab chengi maa iksang di ane maa pobe nga chilu debe nga gi gab di suye che sun digi shabdo pimdilu namne sami karin che se debe sunde se shunde la da mo khatskani chikati moya jungsi na emi de ani bendigi shemi charo disuloe de ya shabdo di debera fina ase nga chikhatul debe shuni mila Te Dzongkha dina gyok chubji yesale gyok gyagi itza tsu chimtu ni re yip ime. Midi gu tipdak pachi gi lab mina wangpulu to pumi tsu jabtu tsu lembo omdara nekab ki tablam chi jabtu tsu to dambe na ra jindo se shichi. Iksa ma po diwa chamchi mituwe se shuni la. Te ani bebo da te ngachi gi nana lo te pache re chap telen dida tintiwe gi te onpo kenchin disu jemi gi namdulu wheelchair disu te lalen tap kobe. Tani su joni gi lam telen chapsana jodi biro lap shisu gi sungsu gi te ngachi gi eda inle ani zumso kobe tu se shuni la. Te ani bebo da te mangul te achichi mibi kangi gi be te ta ngachi gi te tutule lalen tama sub se shuni. Di da chika jimi gyok dak chungtsugi ya lo ngai chaji chusumbi na di zumbe tablam tsu teni na zorim zoni gi chaji du. Njanda nitsil gi tenlu daga na lepe matsiongi ninju di tashi tekar gi dulin beo in. Atabe wachin hani chikale te sarbans Dzongkha shompanka kyo gi kyunchu linda te risumga chio gi misesu te bja chashu lami degi kongi sanam shinglam su te chakbabi gi chage landira tyogo doyo pime.
인루테 겨우다 종기 타고다 튠비 탑람수 튠 유미디기 더도춘수의 잡슈베 잡브레 서리다 추리기 대선음 신람수 착바비기 녀주 메베메 헤메이다우나 기옥 닥중기 사텐토토 미살레파 타코르다 팀비 사차레니기 탑람테미디 줍데레슌베 테노 디야 미츠기 추리다 사리카니기 덴루 싱다 박싱델레 헤도수 라린탑디 탑람디 테이시메 데마 더 틴팀비기로 소남 징람 디수디나 메세바 냥카칭기 사고나 이메시 슈닐라 디나루 가치기 파 wall chichap digi beruda thu ro wall chapnigi the base member do desubi ke sako disu mindusi shuni sipchel basin wale ro technical person disu de khi dele gyog the project hatule sungde chi bunalu sudigi be the plan lesum be bebe ngachi lesum be benigi fa famro disu anjum chi besu achi digi mangil na lo ngachi ki the lalen thap tu bachin digi labe wachin di namsame lesum jo ho se ngachi hatule rewa I si shuni na nya pani kosera Susum Josalema Seguta Tonsu Teniko Tsupme Machiki Lo Ni Lapchi Sagodi Tsupte Ru Sari Cheni Le Kamatsu Iru Tipchamita Taro Tuchi Sari Kaniki Tablam Temidiki Pen Bombera Toga Te kilometer Jushi Bemi Sanam Shinglam Digi Kenchulingda Riksumgang Chiogi Chimgumba Chikje Sumchul Hapchilu Pen Todo Yobda Sanam Shinglam Diya Gelifu Sarvangi Shunglam Khale Riksum Gang Chinse Ime Sanam Shinglam Diya Chilonik Dong Kechichi Lu Ngojangda Namshi Mangilgi Nitambum Cheda Sum Japchur Bedi Yinten Sacha Zinchungi Legil Jibe Zinatanu Dizumbe Mide Timitsugiya Sari Chese Sago Tsuna Shingtsunigi Japchoya Beyup Ime Janda Nisugi Denlu Sarvangle Karmawandigi Ninchudi Sonam Yudengi Dulenbeu I Gelifu Rancho Lunchugit Nalu Penjogi Kokabda te Mahombe Natandi Nyensunda Dembe Honi Imle te Dubsu Lotobda Semshu Topdidu Degibe Milasha Chigi Tromso Digitenlu te Tablap Marusu Tende Jadisu Beogantu Te Jemganlu Bewachin Sasa Chigi Rancho Lunchugitenle Nanchegi Sola Gozu de Tadi Bedoyo Beshichi Pema doji lu tinti bi lu be nachi zoda khanchi yep matse khora zoda dina labe michi ime teke lu khichi din la me pema khora lakchil jonda pekhana le tharki michi imda khogi shingzu gi rixal chu ya pekhan dina le hlapyu pi me in ru khogi daru rixal sul hapni gi denlu jaga le nyamnyung chen gi shingzu chi khiyong di tu Di zumbe ke lo kechu den la me khogi amso sangi de ya shinzo gi rixel sul habdo yapta mogi chirim shi indi thakhe machuwe te jemi zumbe ra khoni ya Australia lu joni gi chaji de yeru miwanga da rimbuche gi gelepu rancho lungcho gi kole seda be na me shuma khoni gi chaji di juje ya som ime gelepu mindfulness city de ma wong go suwachin la ngachi na thopsu bi rewa da an rewa kedo te chadi ngachi na to Jadi cabi gang rain lah, cala gasum ciboti biro lah, ane chasuni ki rewa is judo lah. To mindfulness city so ulis kahago da di asi member mom na same gai la gachi biso achi ngachi lu koka mom thomne leba, to pega do achi ngachi najin dislu dele ngarai najin chibishna garal koka lasha thomne le, dele chi thera do achi ni business ya as mom exchange ya juni leba, market this mom place marketplace mom thili and big asi go ka bomb dir thop dong ge wa bomb re te khoni gi na che zoda kha gu chi de lu sum de chi alan do yep ime the regime gan lu na chi gi thinking su de chi ra chong mi su do yep le khoni gi na che ma shu chi ra thimbulu ke do yep ime khon nan sin ni gi na jin ni ya la yo na chu di yep le rikchel chul ha be ka ra tu Isi nanara chi anzu me yotin nan sin thembe si chuni la ngachi so de ngachi na shin de sulu Maji pe mada khure de chingi chonla di maung pe na gaze be jonga gi theka tente be lab mitsuni inru khongi lujulu ta wachin gelipu rangchong lungchu leten drumi chu semshu thop di yemi di hago chup ime janda ne chilgi denlu jemgan le pe masem dup kin ju di tashi tekar gi tulen peu I Indonesia lu Kodin Thami Bali Bash International Tri Series ki cricket dendur ki nale tubi amsui tetsin gi angni bateno the dubi tetsin gi chedin judira te tari Singapore gi desen da chikal lu pe yebda te tiga run shipchu she sum gi kya kha thobi pe ma the dendu dinal tubi tetsin gi te tari gechi cricket chokde T20 gi nerip nalu ang
nishubi nalu te chumi Indonesia le kya khathomi de chidi te chedin kha sumna le kya khathobno te tari dubi amsui desin de kechi cricket sokde gi T20 gi nerip nalu ang shipchu shi tubit nalu chidi yopemba te dendur denale Indonesia gi kya khathobno te dendur dia league gi kote na be koden thap yobda te tega tesen re gi chedin kha sumsure peuda ku thosho thomi de gi kya khathobepemba te tari gi chedin de chu tujimle te tubi desin gi loptemba gi Korea samsha so te tu chandalu shede bi ani tournament gi delu ngachi preparation amchi lijum jo matu tupte because ngachi activity lash day same time exam time aphoni tigi so ngi din noibala so I think I should be doing something different other than that ngachi result lijum methoni mes noibala so ngi aldis gachi face labda hemaga azum sei chede soki hani di ka ara dile chapni slabji tadidi datule Darle Hadi and the tournament we will be playing with a different mindset. Nesu jandu shuso da chika zodin su loksa chi shuke. Zapim gi se United Kingdom lu ko den tabni ime de ge chi chi gi den du na lu tuwe lobda chewe lobtu nga gi te khato ni ba. Indonesia lu ko den thami bali bash international tri series ke cricket den du na tuwe amsui de singi ang ni ba theno. Tanam zangi gi kole shuwa chen na ba gya khapna lu samu pu di chap samzim re da te lokhatu gi sane ka chuna chap rin to tore chamni sumchi pemba ti zumbe na se da shi se kya khapna samu pu di chap samzim re chamni sumchi yuru te lonum da lo te tele ichogi sane chuna lu chap shu be chamni sumchi pe ngen ta pe no te tele sheme sane chuna lu pe wachin chap rin to tore chamni sumchi pemba to ti be na ba da na sinim ni gi sa kar sangin su ke Naba Shanda to be say sum labi shimam tesa lablu zaka chujo zamle gewe sunra planida kami tonchi pini nete churu da namge tonchi tani te namga gewe ke la penida ten sun sab sheni rabne beni kone sab kyuni da sona sab kutuni dene poni da labi tunde peni su lejumdo te shen mapen sab kyuni da majun gotuni su mitube te khandri chilam di dikoda hyancha nichara le chansha luimba te letna se randa to be say ji sa poblu zaka chujo sambeka Temba tubi wambugi temba ji choko kowi tuchen kyaba chen poble de jengi kyo pomo yongi chachu jinto la sobi choko kuni da gewe sun rap lani kame tongchu peni ne te churu da namge tongchi tani te shen ya tamka gewe ge la peni da ten sun sab jeni rabne beni kone sab kyuni son la sab gotsuni de neponi da levi tunde beni su lejumdo de jen nyengi tende tsini da sunshingi mozi tabni su mitube kandoi jilam de tukole chanda hyanshali shakatu popimen Janda chukana le tnya sudat nam sangin sakar sangin su te chibe janda shu sei memma serada jemi lerim su choti de besina karishela Chilo Chikdong Gupja Tukchuri Chi Randa Tubi Cheshi Denshi Chokokoi Tuitati Semdoka Rikshung Lobdadi Kodamba Timbowa Dechele Gutsudi Tuchitsin Melo Tukchuri Sum Koye Medade Rikshung Lobtu Deptsuki Godin Tolu Gongke Tserang Dati Timpo Wan Dechel Haganalube Toba Pabinete Judulu Seutanida Churu Tsekoyang Kujabni Dele Rikshung Lobtu Deptsugi Getom Sedim Dia Hanemle Dechinyo Tumenama Chena Simda Lapardu Rikshung Lobtu Deptsu Kadeberu Chena Sisho Pyuime
Soul Cosmetic Love gi Korea le nandin bewi zozoni gi min cosmetic chu 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗵𝗂𝗵 😕🣑 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 𝗕𝗵𝗬𝗵 🕬👠 ཐིམꯄུ ནངꯈེལ 임바진 침기 고카 춘체 켈딩기 샵도 피우인 디기 마체 ngache sonde바추기 레와 독탑로 맨기 비세 레줌다 콘세츠야 렌토토베 짐인 맨지디 유미수기 팀풀로 베와진 타워 캐페기 소카 클럭 타워 빌딩기 옥토다 딜레 빌딩 넘버 27 딜레 호텔 89기 동초 가필 쇼핑 센터 토니바다 플라자 빌딩 토니바나레 톱수세이메 punakhalo imbachin khurutangda funsuling lo beawachin dukpnbgi dongchole thopsuse imme khasal gitenlu din tu sum chi da @soul_cosmetics_love Facebook Instagram TikTok nalu dewa thapna seme duk sachi lezin tsegi 𝗘𝗴𝗶𝗀 𝗖𝗂𝗵 🕬🣧 𝗘𝗴𝗃 rindu 𝗕𝗴 𝗖𝗂𝗿𝗵 디안 빠로다 하综合 솜지 임바진 지다 죽벌레 지다 구바진 펜슬링 린두 칸나루다 추가다 똥설 배워진 지다 추파 주 마둘레 펜슬링 린두 칸나루 디좀베 원디루 배워진 강텔루 지다 구베 지세 지레다 더른 원디 포장기 지다 구베 지세 지기 해말레 펜슬링 린두 칸나루다 주라 봄탕기 임바진 펜슬링 린두 칸나루베 지다 구벌레 주니베 난케 바고나세메 디벨레 산남바 쪼기 라세 곬워츠 사 마자바 공케 디세가 바고나스 시워 배우이메 5 stars 가니와 쪼와첸다 민탐쟁기 용거 쿠루 젠두르디 팀부 IT 박나로베 지다듬베 지세 캐치딘다 캐치겔로 고든 탑니세메 디안 지티 1.3타 딘다 납자다 데슨 레이나로 제전 방아레 고스 임다 쪼 이미속이 지다듬베 지세 줄레 토케츠 베나세메 데데슨 류믹디 지다듬베 지세 캐치두 치루치생알로 고든 탑니세메 세레수야 앙당벌로 객점다 앙니벌로 추추니 추체 텔레 앙숨벌로 오번 디좀베 까리다 돕지 텔레 고르티 토쇼 포미술로 쿠탕 레레 예세메 카셀기 텔로 지든 숨레걸 지구 두지기나로 저와 탑나세메 산남다 고노 랭카 겔용 샤몽 떼와기 세더 베미나 샤무가히 포디서니레 젬나스 임다 사홍 삽나루 샤무 저룽 사마투비야 예블레 가디다다 젬나시메 디다치카 촘나 데미 샤무이 콜레 마시미 추기 샤무 포와 조니레 젬난곱다 팜추기 알루추 샤무 포와 마탄시 슈어 베위메 제니야 사투베 샤무이 릭스투야 타콜루 텐디 두리니 닌카 봄 예블레 샤무 포페 갑로 투팀 텐나스 임다 게시 샤무사 사웨 슈레 나우토리 주마진 디텔레 소이 떼워스나 제나세메 두 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗵𝗵 남주이톨레 닌단 𝗘𝗂𝗂 𝗵𝗂𝗵 𝗕𝗱 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵𝗵 데야 𝗕𝗱 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 𝗵𝗠 슐레 루규 그니엠메바 삼보소도도베 제니기 코코피읍마체 디나세 사퉁데 튜니츠에 신기 샵도다 이오 그니엠메바 푸니 임레 주니 투두 유미츠기 지든 나가 게숨 구둔나로 되와답나 세메 tamkudi cheda jiktim ichari khatule lonche motubi zengin chipeole 𝗘𝗴𝗵 tamkuda devi thenki gi rikchu denminchen bedamzin peni delu du zache da merik wansingi mimang lu tamku thuma chebi sakoda mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zomsa da sakhum chukde mimang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamku thuma chobi kesi tamku thuma chobi sakhona tamku thumba chin dugi tamku damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja repop mache sakhung de genzin lu neja mingom relu chi chapte nyultram tongtha repop I di zumbe tamko thuma chobi sakhung de na tamko thum mi chu zewe da jan chu ja de mi bache sakhung de genzin lu neja nyultram tongtha chutham repop I tamko chomi chomba chu gi beru tamko da tamko thinke chu chekar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok mache tamko dum re re be yan so ma chup I dishi dilu mane bachin yeja tonta chile tonta sumchu so drugi bana phop I tele chombo chugi rase sa khonna tamko thu mi cho zewi da jan chu jadi shagup I dishi dilu mane bachin du sa che da merik wansingi nyeja da nyeche chu damdam be kyu I di beole tamko thu ma cho bi sa khonna tamko thu ni le ka de data zemna
paro rimpong zongi talu gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nobki kyobabe uyumidi paro tazong i tazong di penlop tamba tenzin dugdagi chilo chiktong dugja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi telu shendi yupta chilo chiktong gubja dugchu re gelu miwa duge sumba chogi dug gelyong temten khambe shitsuk nanu dari du gelyong temten khandi nana thokche dün yubda dinalu dugi gerab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong thlapchi yuble mimangi chache sei tenchibe chitong kedo yubi laso tatangbara lirim zinami yonglu kuzuzamda jambalde so sishuni tatali lirim nalu tatensindi ka chikwale shuni mo so chin tetali namja tise animchi khalu tengachira te rikalema te shamu disu kedo yipimda tatinalu ta rikalema shamu kemi disu ngachira midisugi tatisu tokdigi be soegi kablu tangachira duye midisuya te shamu disu sado imale tendigi be tatigi ngachira mi 세속 두술이야 땡냥가디수 예발레 땡디게베 때따링가 지기나리마 때 고아다지기 레림 지피게 시슈니라 따따리 레림날루 때참마도 바지 남미디 때 겔용 샤무 떼와날레 때 샤무기 켜촉 때 다와변주나리 준디비 시슈니라 다 당바라날루 다 디워스로 아니 쇼발라 때 따링가 저라 갸갑날루 베르다이 땡아저라 사고날루 베르다이 때 샤무기 리디수 때 가지가지 좀 저라 깨도가 두이미기 샤무디스야 가데베라 깨도가 때 디콜리지 당바라 아니 소나 슈게라 라서 가로 우zambu shini 디나레 다 두냐데게 다 사자지 라티베 때가 잘로 샤무고레 시에니기 고갑지 남들 거리시에서 때다 샤무 사디베 두뚜베 남이다 시미 야시 테디 텐디베 나이 내림 스멜 레점도 세브시니 당시 나베신 샤무 리디 마노마로 때 똥토 붐버도 디나레 다 사투베 오토치두 때텔레 사마투베 레시두 다 사마투베 데칼레 때 주카 나사원이다 시게 슈니기 샤모무리 마로 레시두 때디 가라 잠리나게 샤모 못 가르치스미디 다도 잠리나루 가데 데베미노 내가 제게 가라 것이 있으시니미라 당시 세지디 아스레디가 저기 십집에도 내가 저기 다 어떻지 시습집에 임베 또 지땅 따와시는 같이 마시습집에 임베 내가 저기 샤모 고마시버시니 마사와라 다세 데미라 다 샤무 같이 좀 시케디게 베데베스루 다 디날루가 저기 다 사두비게 샤무 디스베데 베스루 디날루가 저기 데 두 아츠레디 마발레 온가라 디수 다 리칼레베 바고미기 샤무 디수 가데베 온라티 다 샤모스 라바시 지땅 베와신 데 랄리날루 두 미페스니두 데 사투비 샤모 날레 두 아세트르 유미디 입지 레샤치나라 옆에지 데 아치지 몬베 사와신 사투미데 드루 켄여 베티니 데 tindalu 다 두 몬베 미노 데 랄리디 쪼시나 사라바진 드루 마케메두 쪼시나 데 콘디 텐타베 사와진 데 랄리디 가dim치 쪼베루 마파르 두디에 버레 삼레샤르둘라 다 맞아 이 샤무나르 치아니 슈고벨라 다두 마도 같이 숨져랑 온라 다 샤무기 두 소도를 칸니베 신이 주벨라 지디 두수구베 데 사신나 네타디 랄리슈스 피에레 슈스 찌니디 좀 찌잡레 테미지 데 랄리기디 님지 잡레 랄리 님숨스지 잡레 테미지 다니 네타다 티디베 데샤무리 마도베중 랄리기디 네타 디로 테미지 다 두베콜레 찌디베 와신 한마 마도다 잠슈베 와신 칸니 숨시 피네빌라 다 찌베 와신 사신나 땅찌기 렙다 짠나 지디베 라지디베 주미지 아니 베와친디 때 다깝질레디로 맨나 페밀루지도 생콩이 내줄레 펜베 담미도 때 더부에 때 파피 이걸 베와신데 보내 좀 쓰게 디 맨디 담디베 리퍼 탭톱디베 벨루지레 샤둘라 다니디 리퍼디고 리퍼텐이 심이 어지기사 셈다 렙구메디 다니디 자신 시스치니지 잡레 때 상투스메 텔레 집디 다 네다 조바테미디 베와친 다니디 네지디 ngachita
필리칸에 배신데 gastroenteritis 아니 뭐들 포우다 주마나 테미치면 봐 아니 뭐들 내다디 때 들을 때도 배치시 피에는 때도 배 아니 배워신데 칼레주 샵사샤 배시나 배워신이 디서트 빔베라 다 년카 봉시 집디 배워진 다 같이 다 주카 네미디 바샤티베 네다네 봉슈랑 같이 쳔다 캐도 게임지도 봐 아니 배워진디 사시나 님지 잡래 님이 잡래 님숨 잡래 내다면 되면 아니 배워래 시비걸에 쳔다 캐도디 밉다나 베베 대 섭주고배 아니 뭐들로 년카지 아님베 년카집도 있고 내다데 다 셉테밀로 저버자빌로 칼레주빌로 소들로 단지기 다 주고나루 간우 수비게 필리칸에 배신 풋보즈딩 세도 완전히 베니디게 다 dunsuge 아니 뒤니 같아서 이제 가도 아니보다 맹고즈 핀다바친 데 샤모기 메마시나 내가 저기 다 맹건으로 내가 휴누스 되어진 다 dun수 되어 탑달로 랑 샤무자zo 이바친 샤무자이스랑 다 dun수에 같이 되어 탑도 보들로 내가 저기 다 쳔다 개독이 꾼지 민우가 하세요 완전 따다바친 쳔다 개독이 꾼 미바친디 같이 보다 아니 주마나 베니디기 칼라추도 샵사샤도 들라니 추다 추조 먹거든요 카디 나스미 만나루라 추조가 추조니 신이냐 카도 봐 되게 연시 버신 샵선 차되냐 카도 아니 버신 주가 추다 맨디 베다 버신디 나스미 양카미 노세 다 아니 주고베 초토디 때지 응아치라기 다 샤모디 두이미 샤모디 술라링기사 텔레 땡아치라기 네닥 다돌레 사사우치라 때미 배워진데 신님이 발 대바다루 텔랄룬 님니 숨숨기 잡레 때다도나 기 개조기 카톨레 순우즘베 네닥데 아니베 템비기 강알레 7월 10일입니다. 단베바들루 땡아치기 가데베 세미지 배고라 땡아치라기 샤모디수 리칼레바투 디수 가가오베 사와진 아니 좀비기 네닥데수 10일 강알레 랑기 줄루 때 맞지라 이면집이니야 집이면 단수배들도 나이 카톨릭까지 순이 줄. 당가 친구들 배워진데 다시 한번디 응어마시바신디 맞발레 마사세. 이 다른 나마 다 양카집디 다 미가이 다 이컬레 이거 빠베 청포면 달리 루슈 파수주 주메 다 샤슈커 미미 샤모디 나이통 다 이거 응어 찍어서 뚝세. 나통 다 샤슈다 같이 나비 주다니 아니면 다 미 뭐시 팀포 운이디기 팀포 바로 뭐 아니면 디기 다 나오미 수기 좀 뭐 다시 남미체 팔라바 주디 배워진 나사트미 샤모차티 파통하면서 와진 때 이와도도 같이 별에 납습이 오시수 봐. 때 아니 이거 데미 이로 따보라 대화 타면서 배워진 이로 20에 때 같이 별에 때 사고 마다 같이 납습이 20에 디구로 청포 데미베 때 같이 때 중국 배시다 주베시나 자 배시다 주베도 긴점 이거 주베도 샤모미니 같이 해마 중국은 같이 샤모 쟁 오미셔 봐. 다음에도 청포 데미스기 때 샤모 마신 오미셔베 아니 뭐들 자와를 통고 되미수기 내 유보 주미수기 안수로 약간 몸도 아니 바신 샤모든 거 레지면 마셔 바신 맛발라 뭐도 다 짜게 더 맞다고 배 들레 뒤다고 배 저놈 따고 배저 주미 따고 배 안수 따고 없다로 약간 몸로도 또뭐 진 약간 몸로도 아니보다 뭐 마셔 바신 맛발라 맞았어 때리가를 알부스 디세 리가 샤모 더 맞았어 안치 되버시더라 다지 가자기 내천날 해봐가 지도서진 때 그치라 봐 서봉 정관나로 다 민공 나대지기 되나로 대샤무사 달레 콘로 네닥디수 텐디기베 땡아치라 명간나로 대비비 로주수 대 가자 내천 날에마 때미입니다. 단비바도 가자 좀 집어진 대샤무가 지사이가 대 konjigi tsugida shamuka chilitendi gibi tukka chilitendi gibi naiga se disoya tenga chigi shema su inru taribyo ngale dinalu shamu kongi ka chisum zanwa duga chisum zanwa tik tari kongi nyatang chika debega disoy quality tutumchi desuna machi 그래서 가서 주로 감정하니 페이스북나 사진 때오달로 때나 주지 않다 기베 뒤ጡ누세 때 조언 있으면 제도 때니 보달로 때때래 마 메지 베스디 마 겔푸면 그냥 이메서디 아니도 아니보다 마 사실 제가 둔수기 안당 지수베디 마데부터 보달로 때 발에 코말레 말레 거기 제게데 레시제 아니다 빠제게데 안 빠다 보달로 때 샤모디 때가 지포다 때 고루데 랍지 대셔모 미디아님베 때들 때 네타데 때 포다 주만다 때문에 거로 데베 슈베 때 거기 말랭아 아직 레와탑지라 레와탑베 때 다리보다 때 다리 아시지 집사 아시지 줘봐 아시지 몸베다베 때 바디 수원 수마 태백게 샤모니 다샤마니도 샤마니 전에 배워진 젬베 데비캅로 사투프다 쩌네 중거지냐 가요 bomshe chotu cha chotu be dibodo magidi sa tu system shamodime dima wogi sentence chi ba shamdi woli analu te sojidi hembe jumi jebi jende chebdalo jemidi te kapedi mamuche ji
아니 진짜 이 마 두미디 배워진 더 힘이 좀 지비 아니 좀 지샤모 준비하신 땡가 주면서 아주 계시주 아주 집보신 아주 잡아진 센텐디베 때 힘이 지 아니베 아니 이게 말 소소문 말로 잘해서 되나 마 주거 정하네 살아서 되 삼수 정하네 되 아니 샤모디 남 인당업 나 따부라 아니기 그냥 같이 누구라니 따니 베바달루 땅아지라기 카체슈지디 디타링아지라 겔용샤무 떼어기 카톨리 베루 땅아지라기 고하다티기 레림 년곡기 레림 디수 세곱디 카체발라 다티숭아지라기 기억나도 조 산이슝기 디수다지 칼루 데와 탑디기베 텔레 나지라 샤무다 티위기 데 고하다지 디수베 미세디수루 고하다지 디수베 와진 하고 니기 데 고갑지에 디나루 통일 하니베다루 다리 샤무 데 떼어기 카톨리 데 카데베지 디수 년곡다 텔레 나지라기 고하다티 레림치 카데베세도 와셈치라 다 나정에마 레귤기 많이 쥐보들로 내가 저기 다 필립칸에 베슨 포스터로 브로셔로 아니 단숨베 내가 저기 다 샤모기 기타 제점 왜 대갑지는 무슨 망이 미니소돌로 때 두자나나로 때 따부라 찹라지디가 저기 베돌라 다리 베디누 안스베베도 때 때가 저기 다 뚜루 테페 따먹고 싸고나 당제 정더보돌로 샤모기 다 샤모 주청기 정더를 주니야봐 안숨베다 미셀이리 로브라나 이리 데수브디스로 이리 가라로 샤모 츠탕이 꼴레 레림 웹달로 디나로 샤모 두비 꼴레 중구지디 따부라 츠돌라 데 아니디 땅아 저기 다 망기 탭 따먹어 봐 베수어 봐 데 망기 탭 따고 뭐래 데 망기 세고 봐 데 망기 메바신 베수베 망기 메바시 베미수베 다니 보달로 같이 다 kokap 미 좀지 있으나 미 움지 두비 샤모 꼴레 중구지 츠르 츠돌라 저기 다 지연이 주고베 다링아 저기 사투미기 샤무디소야라 디날리오야 저기 데 샤무기 두 아스레디 온가라 디수 카데베 이라냐 당치라 다 사투기 다동아체 좀 주중 베미테 할로 두 예세디 밀라 로지디미 디보달로 다 샤무츠 보래 샤무츠 유림보다 샤무츠 키시기 사고나 남자 배우신 부라시테미 부자비 부자돌로 부비들면 또 와신 부디 마 샤모다 지냐 카유 다 디메즈 다리가 베루라 싱기 볼카 샤무키 미여 와센스 와신 다 신나로 다 멘토달로 다 부비 멘토 디비테달로 멘디 파 샤무 그레시 와신 샤무 그 텐베디 다니 샤무 사투미데 때 샤무 두비 샤무 지냐 카유 아니 지 지미디 사투미디 사투페 사마투비 사마투페라 정라 데마바디 나도 냥캄 남삼이 지디 민노모다 젠다 마치다 리칼리 투미기 샤무다 튀워진라 당아치라기 다 정절기 통례 마치라 샤무 숙종 비디 임바 에발라 디수 종니기 tel레 당아슈미디 디나루일라 데 디나루야 콩이 가톨레 데 숙종 비미디고디 당아치라기 두디 텔바리베 미오세디 마바 민노모 아츠리디 온니기 냥가지디 샤무 주점 베미나루 냥카 두 예스디 미라 미디미 데 리갈데 투미디 베와신 두 마나마로 예빌루지베두 테멜 에스나 다지 아니 주고베 당아제라기 샤무디 사진날레 디 담바다지 아츠리 송데라 당아제라기 네탁지 다 카데베 샤무기 날루 데 두디수기 네탁디수 가라 쪽 더베라 때미냐라 얀 마도마로 베테니 이가라 카데베 마도마로 위라 마도마로디 다치땅디 데 템바짭 데 니나텐 데 주다 아니베 두라 아니베 유테트레 알리기 캅샤 내가 마도마로 내시 마도 샤모데 티디베 내가 마도마로 위라니 다 시긴 디수 다 nga제라 이미 체수루 냥가 가데베라 텐디 랑nga제라 기압날루 다도 센제 샤물리 텐디기벨라 다 아니 좀비 리갈레 nga제라기 두지 예미기 샤무디수 또 텔레자베 바달루 가데베 준도라 기압날루 로터신두 다 nga제라기 시긴레 준도가 디수 가데베라 토딥치 가데베샤디라 다 nga제기 토다 티디베 와신데 나히디 주힌다 나히디 루지데 nga제 마콜라 다 저기 마시 베텐스 마시 때 해마보다 아치지 마스 베텐이라 바 곰더기데 쳔기 네제미지메 바 야마 곰더 텐바 아니지 때 템포 바카사랍지 베미데 셔모 시스 셔모 다미지 임베 잣다우다 다미지 다와진 디다와진 마블입니다 주에 와신디 조미 데보다 같이 주미미 뭐 아니면 이게 때 디나 테베고도다 제니냐 가도 시게네 유지 당아치기 땡에서다 미리 수면 많아 마시와진 같이 미시어봐 몇 번에 깨다 봐진 때 잡란다텐 때 아니 다주나텐 도메 때 재미디 같이 마시 미시베 당아치기 이니디 고우치다 같이 다 명건나 비루 까티비루 같이 뒤설러를 때 왔다 같이 토디샤도래 다 지칼레 미기 샤무디 수치아니 주고벨라 담바바 사도미기 샤무치 인디기 베드베술라 다 디날루 같이라기 때 차만날루 때
비유디수기 더 아니 좀비기 당아치라 두이미기 샘진 레스 두발라 디수기야 가dim치비 디나루 샤무구 당아치라 자투비기 샤무구 공기야자 델레 앵아치라 샤무디 도루라 케디 베바도 디수 자와친 두디수 톱니기 냥가이가 가디비 디디 냥카밀라 다 샘치기 사디비텐스로 디디 미죠 다 마시고데 비기 사다 바신 소바 또 비보다 비기 공 두대 마시 바신 나스미치 콘로 나스미치 카치 쯤에 두디 공기 라카베 저거비 쯤에 두디 디 바토탄 메누와 데 점치 텐디베 점치 연파 점치들의 순이 롱기 소자 베니지 연 파기 선이지 되네 점치 요규 아니 공기 두디 데 대원님은 공 바토면 다음에 아니보다 샤모그 포트스미디 스미라 다치 토토테 아니 쇼고베 데 다링가 저기 샤모디수 데 자위 갑루 가든지비 랑기 ngomaship 도치버진 다 이퀄레바 땀주이메라 디수 데 미다디기 베사고세 데 양진가 저기 퉁이디수 루디기 베사와진 디기 가냐미 베세 데벨라미에도 디수 가디비나치 디디다 디 미데스 신이라 다 미다서도 ngoshi바치 미다니 침베 다 가든지 날 계속이 기 첸디 미타마시 치우다베디 미타마시 계속 레지 미스 코 차르 베다바시 미타마시 베다바시 냥코도바 안도 ngomashibachin 디디마도 베니미베 아니 ngol 레지 미시고비 루지메레티 레지 미시고비 루지 ngomashibachin 디 ngosib 조고비 루지메 찌딩가 지미기 다 샤모날 팅에다 바신 미투스 루지담 데미데메라 팅에담니 디기디 바바니 미데메 디디 샤모디 베와친 랄리 쪼시네베 사투베루지도 사투베 마셜 사투베 랄리 사마투베 다다 십소로 다 텐티베 시미디 다 미치 사시나 나시티베 두임십메 미치티 사베 시순디기베 두임십마바 안보다 랄리 필비기 루지보달로 때 더부베와신 때가 지기다 선이자니디 뉴니디기베 따버도 쪼사동메 때 깝질라미스 주 몸테몰레 때 미탄데사 모피카라바 셰주 때 다시 쪼또틴디 베이캅루 때 샤데 미탄 선이도바 때 서도 랄리기 샤모 미탄 사동메 때 샤모 랄리 쪼신 서트미 샤모디 미탄 서도로 나나 마초디티 아니 두비루제두라 때 샤모디 ngachagi 두이미기 샤무치 베디베스로 다디 레줌베 쪼디기 비자와진 다 두디 데베라 디옹가라 카데베 메 랄리디 쪼다바진 쪼시나 사투벨랄리 랄리 쪼시나 코콘디 코디 보베 추디 땐타베 메시 사투베 때 랄리 가림시 쪼로라 메토블라 레스 가림시 쪼로라 두디 데베라 데님이 몰라 다 다리 ngachagi 갸캅 곰벨 조다 틴디기베 다 ngachagi 다 투제기 톨레벨라 데 ngachagi 모바일 기 줌룩기 톨레 모바일 앱 셀라비메라 디수기 톨레베 데 ngachagi 샤무디수야 사둡 마둡디수야 신디수야 데 ngachagi 가지신이나 세미기 데 ngachagi 줌룩기 톨레 데 데베 데 묘지라 데 신가지 세미나 디수 가다 때메발 아니 줌베게 샤무디수야 ngachagi 줌룩기 톨레베 다 디수 모바일기 다 줌룩기 톨레 따우지라 샤무디 사둡이나 미두비나 디수 줌룩 다우레 가니야 차지레 맞zam가라 나불 카도레 대신 공배주의 약합나리 바카데베레기라 다니 샤모땅 샤모기 ngota ngoma beni bewasin디 때로 다 샤모 ngota 담만 미도 따님베 니바서도 마이크로스코프 기냐루 구기 다 짜다 쐴디 따님에 쐴 추구추구 미타와 안따니기 칸이두 대껍질에 DNA 테스팅 주라 DNA 테스팅 보달루 때 테멀 리처 팀이데 쩌니 더 팀이데 마루베 아메리카기 샤모다 유럽 나 가지기나 에시아기 샤모 디 테마처트 비치미디 로 DNA 따고를 맞투비치니도 와 안데도 다시 한번 뭐 따는날로디 디마투빌라죠 라스 디날이 가지기 디 다네 또 신비와친디 로 파다 가지 구글 나 줍달로 신보도 신이다 미터치카 빠답지 테니도 봐 디자메 샤모 버시 마발레 미투블라 샤모 보달로 다시 한번 치는 이루 콜로 뭐다우달로 야 굴레기 샴다고 베마 우레기디 수지가 찍었다고 베다 우기 센텐시다 파기 쪼라토디 반다 대화가 시작했다고 해. 라토두고 같이 두갔다고 해. 라토기 주 같이 두갔다고 해. 같이 반다셔뭐 김이죠 뭐시다 같이 하는데 아와셔무스럽네. 안에 사투미디다 사마투지. 다시 한번 구토천지 뽑아오마친 신이 양카이 바다. 같이 무슨 라토디 자 소지 세피디 우마. 라토디 미바친 사투비다 마투비 거지 양카이. 아니 보달로 같이 티시기다 무슨 티시기 뭐다니디 나베 하신 주니기 때 지나루 주니 양카디 bombr도 아니보다 취셔됐으면 또 그러나 뭐 다들 뭐시더라 존엄다 저가되면다 디가 되도 같다 달라가 되도 같다 원래 마시미 랄리게 때 샤모니 왜파
딱 빠따지 같이 깨는도 봐. 아니보다 빠지게 미 상황 받아. 들어 샤머니 젬부보다 전화 말도. 로깁다 말도. 샤모다 로 마음에 지올 말도 봐. 젬보도 전화마다 샴미 받아 몰라. 좀 봐. 그래 아주 자주다. 됐으니 센텐시나 그래 들어 찹잡보다 들어 거기 의미 짜대 들어 말이지. 아니보다로 못 필이 남으면 그냥 가위라. 당아 제베레 대신에 시스템이 같이 놀면서 말이지. 다 아니 슈고베 대다리 따시강 레파 동주기 콜레지 슈고베 따시강 팔레파 게미기 샤무디 다 쪽테베라 샤무 다 파게미기 샤무디 다리나 팀부 좀 친들로 깨우려 싶어진 디 쪽테베라 온가라 까디베 것이 아니 다 코라기 다 조지베를 다 샤무기 다 디수께탕 가라 쪽테가라 까디베 디수에 제니기 nen가예가라 디는 제가에서 딴디도 받아 다 샤무기도로 추모 차추모 예석기미디 다 차추 예석기미 샤모 샤추 뉴스기미다 샤추 마사기미디 샤모 집에래 아치마로 베테우나지 아니 에와치고 젠디티보다 다 샤슈보다 샤슈소도 샤슈스니 샤슈다 집보나가 어디 আস지 마지 나시네탄 다와스 대바 아니 보달로 다 바로 나서 나 바로 팀부 뭐라 될 보나가 어디 베시아 사터서로 아니다 대사모스 비치고 봐다 샤슈이리 생활원 이리 갈바 이리 가 소메 갈바 이리 다 렌셔다 신기지 말도 아니라 대 이니 리마도 베테우나 말도 저 테루라 아스지 다 차시모니 되게 소지아스 주니치 이니가요. 다 다리 ngachira namja ren bebedalu ta chachu dusie babeganle telengachira shamudi sukeni기 디세메 발라 다니 beganle 대 유고날레 파데미 얀 톰기 볼라가 데미 디수긴 가기 베데베시루다 ngachira shamudi 수 똑방ombe 대 톰갈루 shamudi 수 좀이메라 다니 bebedalu 다 디수 데베 좀비기 간레 대 따도리 제니이가라 당achira 이 냥가지 두발라 디날루 대 유칼레 콘대 똑바오미라 디세만날레 당achira 샤무디수 디날루 두예 메비디세 미셰베 뉴자미디수기 카톨리베 왜 디샤무 이메서에 가는 가지기 남사미 에집지 미베발라 당achira 기 아니베타 비바달루 아니베달루 따도리 제도가라 냥가레 카데비 가세미치 마치기다 치티컵디 다 마치스 좀 콜라바 데 안에 버로다 팀푸기 람다디 아스레 어쨌다돌라 데 치티컵디 같이 도파 사비기 샴바스레 템메 딜레보달로 마치기 팔랍달로 마치 랍니 원세미나 봐. 데 샤모사마도 아니 사마도 메. 마좀 다슬랍루루 쫀다로 마치 랍니 원세미노. 데 아니디 데 마치기 도포 봄사바신디 마치 의지베고 베라. 데 아치지 도포 중국지 베와진디 데루 뭐 사미다 좀미디 초사타 이거 소달로 anga 사이 따부랑아 사이 케미서 라바 텐스 마신디 데가 지게 들어 고데 마치기 사서 미니디게 무슨 라미시베 저 아스르 도파위 나 파네미 셔무쟁아 저 아스르 도파디 ummalani 다 아니 다투나 수미베 구 데타비베달로 팅아치라 시주기나로 딱 마데오즘치 소베발라 나부기 카톨로디 케촉 마치라 샤무다 데위기 디날로 냥가 가디베비나 사투 마둡디수 가디베비나 디수나 케촉이 카톨리 켐비메라 이루 당아지라기 다도슈미기 디오고 당아지라 총간날레 바티나도 쫑니 디수 테메간레 디수 사마투르다우 좀집에 나부기 카톨리 초와진 디날로 데타도 순두즈미메라 람니기 완티치민도라 단베베들 시주게 타가베오친 디 람니기 따독빈디기 완시티수 갈류 예비나 세미치라 따또 갈류가 미시베라 데 녜마 사실 가지게 as지 도파서티보다도 이지디베 디보다로 디날로 대치베레 예시라 디날로 뭐 아니 once 유미디 나슬레 쿠다 코 이마와 대진 콜레 접치시소달로 당아치게 다 하고 먹고 아니바 하고 먹고 자적이 아니보다 당아차든 once 유미 테레바림베 서로 once 유미 십지베니 once 유미디 제님베 다리나 부카톨레다 겔용샤무테오나로 찰라치세 텔레 아니좀비기 레림리 때 코딘타비바달로 당아차라기 되든리 베동라 텔한가디 수치갈루 텔레 nga차라기 때 사고나레바 아니 베바달로 디날루 때 nga차라 때 대화예비기 때 레데디 수다치갈루 대화를 맡아볼라 디좀베 다 샤무기 콜레 나부기 캠베 대바달로 시주기 타갈로 heb달로 따독베니다 디수 경구디 아니좀치루 포베세미치 따투센세 디좀치 마주메모 디수 따베미라 디수 베미 당아체기 다 키탑도 포스터다니 파즈 tam돌 마차 토마라 데파 소일행갈로 텔레 롭다나 데산네주 원수 tam돌 톰카데바 안줌비기 냐땅데 테니갈라 다 nga체라 미세스 넘버디 수기 치갈레 땅체라 지칼레 샤모디스 똑방 나 템부 톰좀치노디 비워친 텔레 nga체라 쫑비바달로 미디수기 다 자미디수기 카톨리 아니줌비기 샤몰리 텐데기비
두 톱디기베 강이래 중이가라 드수디 마틴라 강이제 마틴 강이제 마틴 다 투미디 다 필리기 마셔를 타리 살기 시보 미수베 템벨라 나 이코미는 미템 마틴 다 샤무나루 제주벼진 같이 숨지 예를 예랑아지라 다 조금 퇴들로 뱀백이 제주디스 예비나 가디베 다 샤무나디 쥐디 bombe 유스멜라 마치기다 네미디 뉴 펜디 bombe라 유베 다나루 마치기다 맨날에 더블러 마치기 아니 샤모데 마치나 다샤 버스 베시 미 샤모슬라비 때나 루자나데 베시 샤무스 지자멜 이제 다 정카 에르겔스 베레 샤무스 팅어바 당시 샤 버스나 베시 샤모슬라비라 때니 마치기다 나미멘커기 베시나레 샤몽스 디두라 아니 베니 마치기 기타나 같이 홀레디 샤몽스 자이 때니 버들 더블러 같이 나미멘커나 요기디노바 다 필리비 컬루데 더부더부디 머물기 도메 때깝질레 다리 맨 삽텐신 아시 바바스노 때 드루 다리나 다 인티 삽텐신나 다 샤모디 맨나 타미디 랴샤텐도 인스 여게지도 다리 샤모 맨나 주미 다 샤모 사미테칼레 샤모 가리비 맨나 뚜프임베 디나레 디테칼레 드루 맨 몸미미 샤모 랴샤르 두라디 다 주지라 따티와세 미라 따나이 다리 ngacha 샤무다 티오이 타코와타티기 다리 남자린 데레 따찹디 수바비기 갑룽 ngacha라기 다리 갈렘바 샤무디 수케니기 디세멜 다니 베바달루 ngacha라기 미드수기 카톨레 따티수 리준비 이집 잡디기베 데 샤무디수 데 냥가디수야 리준비 캔디기베 데 카데브레세고가 다 가치라수 주지라 당아치기 다 샤모콜레 삽고소달루 데 다마루 로 디세마톱 데 리파이 다마시 라베로 란 라티나 베라 nga치기 납스미치 가디치 하브루 존이미는 봐 가레시 세미시베 nga치기 nga치 보다 nga치기 샤모 타바리 고시미 좀 지사돌라 자샬미 자샬 찌니지 좀 주고 사도 내가 람베르 내가 메테와 봐 미지가 뭐하세요 그런 미지니 다시 한번 샤브르가 샤모 투 bom돌루 마투도 찹삽 투 bom 림님 두미치뉴레 내가도 봐야 돼 데 자와라 롱이 마시미디 베와신 마사세 데 샤모 사상게니 미 더보이면 샤모디 마사와자다 하세 마사와친 들어 냥하면 우사 아니디 다 테바리 인치미 테바리 싱고시미 이마심치 사다세 다세스 샤모디 좀디 방으로 딜로 따오달로 어째 따오달로 가르세스 뭐좀 통 다세스 샤모디 디데 마도지래 디보들 디날 투지 저텝 예봐 아니 내가 출수 마신 같이 디 엄심이 쓰는 와 내가 뽀미디라스 방마신 아니 보달로 아니 그런 게 테바리 땡땡 마셔 마신디 마사 야다스면 지디 같이 데 안지디 같이 혼데 데버시돌 라서 남사비까지 첼라 라서 다 다리 레림나루 다 텐센디 쪼라 데 다리 당아지라 데나 다도 케초기 같을 숨이멜라 당아지라 샤무 자디기베 상기니기 메세 디나루 독바예 바진 샤무디 마발레 마자세 다리 케초기 주기 같을 랍자 랍데나 아니즈메 나미 바다루 당아지라 다리 데 샤무 게니기 디스메 다 차주 디스 바비기 디스칼루 샤무 디스키 리칼레 가지라기 샤무 디스 또 베자웨기 남들로 레준베 에집잡디기 디 독바예 바진 잘라 데 디수 마자와 데데베 샤나 세데베 슈니라 레림 시나미 용루 같이 가진체 슈니 चिलोचिक तोंगुपजा 𝗡𝗄 𝗖𝗂𝗿𝗵 रांदा ठुबे छेशी देनशी 𝗂𝗂𝗀 𝗖𝗂𝗿𝗵 सेमदोखा रिक्शुंग लोपदादि 𝗘𝗴𝗵 𝗵𝗂𝗂 कुचुदि 𝗘𝗴𝗂 मेलो 𝗡𝗄 सुम खोये मेदादे रिक्शुंग लोपथु देपछोग्यु कोडेन थोलो कोंखे छेरांगदा थि 𝗵𝗂𝗂𝗂 हागानालुबे थोबा फाबिनेते चुटुलु सेउठानेदा छिरु छेखोयांग खोजाबनि देले रिक्शुंग लोपथु देपछोगि गेतोम सेदिमदिया हानेमले देचिन्यो थुमेनामा छेना सेमदा hlapardu rikshung lopthu depchu kadeberu chena sisho phuyime Soul Cosmetic Love gi Korea le nandin bewi zozoni gi min cosmetic chu gyakhap gi sanne katilu ya pumchong da sisong gi thole dukdem lakhor bus dizumbe thimpu nakhelu imbachin chimki gokha chunche kelding gi shapto phiuin digi mache ngache sondeba chu gi rewa dukthaplu min gi pise lejum da gonche chu ya rento to be jimi min jidi yumi su gi thimpu lu bewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi oktho da dile building number 27 Dele Hotel 89 gi doncho Gafil Shopping Center Thoniba da Plaza Building Thoniba na le thopsu se imme puna khalu imba chin khuru thangda funchuling lo bewachin duk PNB gi doncho le thopsu se imme khasal gi tenlu din tu sum chi da @soul_cosmetics_love Facebook Instagram TikTok na lu dewa thapna se me
tuk sachi lezin tsegi 𝗘𝗴𝗵 𝗫𝗠 𝗕𝗵 😕𝗠 kewe rindur dusedang sakwe kor seda bewi me diyan paro dang 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 imbachin jida tukpa le jida gubachin penciling rindur kanalu dang chuka dang tongsar bewachin jida chupa ju madu le penciling rindur kanalu dizombe wandi lu bewachin kante lu jida gube jise chi le dang dorong wandi podangi jida gube jise chi gi hema le penciling rindur kanalu dang jurang bumtangi imbachin penciling rindur kanalu be jida gupa le chuni be nangke bakona seme 디베올레 산남바 쪼기 라스 케워츠 사 마자바 공케 디세가 바고나스 시워 베위메 파이프 스타스 가니와 쪼와첸다 민탐쟁기 용거 쿠루 덴두르디 팀부 IT 박나로베 지다듬베 지세 캐치딘다 캐치겔로 고든 탑니세메 디야 지티 일점 똥타 딘다 납자다 데슨 레이나로 제전 방아레 고스 임다 쪼 이미속이 지다듬베 지세 줄레 토케츠 베나세메 데데슨 류믹디 지다듬비 지세 캐치두 치루치생알로 고든 탑니세메 세레수야 앙당벌로 객점당 앙니벌로 추추니 추체 델레 앙숨벌로 오번 디좀베 까리나 돕지 델레 고르티 토쇼 포미술로 쿠탕 레레 예세메 카셀기 델로 지든 숨레걸 지구 두지기나로 저와 탑나세메 산남당 고노 랭카 gelung shamong tewagi seda bemina shamu gahi poti sanile zemnas imda sahung sapnalu shamu dorung samatubya yeble gadi tata zemnas ime dida chika chomna demi shamu kole mashimi tsugi shamu powa jonile zemnangopda pamtsugi alutsu shamu powa matansi shuwa bewime jenya zatube shamu riksuya takolu tendi du rini nyinka bom yeble shamu popoi kablo tu dem tenas imda gesi shamu sa sawi shule nau tsawre jumajin ditele sowe tewasuna jenaseme du sirgi lungdengi seda pemina namdui tole nindan kechi sumgi ring hlasalu ne ka lashe jina ne kur kini larim yuble deya ne kopsu ne cheka shuda sempa peptoto da shule lugu kanyame ba sambo sototo be chenigi kokop yup matse di nase satungda dune tsue shingi shapto da iyo kanyame ba puni imle juni tudu yu mitsugi ji dun nga ke sum ku dunalu tewa tapna seme tamku di cheda jikdin ichari khatule lonche motu bi zengin chipole 𝗕𝗴𝗵 tamku da devi thenki gi rikchu denminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansingi mimang lu tamku thuma chebi sako da mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zomsa da sakhom chukde mimang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamku thuma chobi kesi tamku thuma chobi sakhona tamku thumba chin dugi tamku damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja repop matse sakhon de genzin lu neja mingom relu chi chapte nyultram tongtha repop I di zumbe tamko thuma chobi sakhon de na tamko thum mi chu zewe da jan chu ja de mi bache sakhon de genzin lu neja nyultram tongtha chutham repop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chekar setting beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok matse tamko dum re re be yan so ma chup I dishi dilu mane bachin yeja tonta chile tonta sumchi so drugi bana phop I tele chombo chugi rase sa khonna tamko thu mi cho zewi da jan chu jadi shagup I dishi dilu mane bachin du sa che da merik wansingi nyeja da nyeche chu damdam be keu I di beole tamko thu ma cho bi sa khonna tamko thu ni le ka de data zemna takchang pefu seya shumi poro takchang di poro Dzongkha cento gyo ugi ri nobzum chigi chagu kaniwa yamsen cheto to da ziji cheto to be chadi yup I takchang di poro ram thangale jeuda shinje chuji gebi nampada
doji dologi napa beya je sudo yup in. Taksang di numkor lamle dun chuse sum teji kanto be joda hyutsup in. Ugin Guru Rinpoche dulu chundi saji rilung kaara peyulgi nelu chingilavi kap taksang menchin chusum yubi nale tso chesho paro taksang singe samdu chafuna chundi chogel dologi kuru jidi dege dapa chensu tamlu ta yoga sumda diwi choga lesha chira telu baasha timase lo sumda dawu sum tele duncha sumda shaa sum juba na juba gi matse sanne dikhar gi tsen dudha chen di tamlu ta di ne dikhar gi suma be kyu nanu te loju chi da thiwajin ugen Guru Rinpoche kurtu singe zongle paro tasan lu chemda khandu yishe tsoge gi tamo chilu tudi ugen Guru Rinpoche dare yubi sanne dikha den tang yuble miya taksang setele tanu ne dina chabgyu ngawa namge gi tsula khan jini thuje yuble chilo chitong tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgi gi lami gi thugi gongje da dun tsula khan pima yugi shinkam sumdi nga chera ngima ngai kedo yongi chachugi tenlu tenda chebabe sajin namle tato nga chera karagi jeni yup in ne diga laga tsochesho sum jeni yumidiya Guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba nger ngai tele na che pelgi singegi kudung chute melam katap thup semisu jeni yup in te ne diga hyuba tsamgi ngeson le tuni immatse ne dikha tenzin gi kebu tamba na chempegi singeda sechi luchilu sange mi jutun mela tizumbe jiken tirap tukchure guba geshe gündurin cheda jenda jen duptop lesha chigi ne dikha duba nadi duba tobi bi loju yeble jinlap chen chida duba nasi ne kedu pakbachi ya in paro rimpong zongi talu gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nobki kyeba be yumidi paro tazong i tazong di penlop tamba tenzin dugdagi chilo chiktong dugja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi telu shendi yupta chilo chiktong gubja dugchu re gelu miwa tuge sumba chogi duk gelyong temten khambe shitsuk nanu dari tu gelyong temten khandi nana thokche dun yubda dinalu dugi gyarab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong thlapchi yuble mimangi chache sei tenchibe chitong kedo yubi Dujandagi chantongi lerim zidi be shumi karalu logdira klibenjo gi kuzu zambo se shuni da chika jandu chukana litne si shuke tambarat ne si sodun. Miwaganda rinpoche da miwag gyotun cho te Mongolia gi sizingi dunda piu shindu nim gyagi rin gyakam gi sikur na chanyo bin. Dugedin tsula lobdegi AI da tewe te turi lalin tamnigi tenlu suji sabgi zindi tabdo yupimbe. Zapim gi tsete United Kingdom lu kodin tabni imi gechi tsigi dendut na tubi lobda chewe lobtruk nga gi teka to dimbe. Tane sikasel Miwaganda rinpoche da miwag gyotun cho te Mongolia gi sizingi dunda piu shindu nim gyagi rin gyakam gi sikur na chen yupin. Te miwag gyotun namni tari churukam chikalu Mongolia lu pep nanu. Miwaganda rinpoche da miwag gyotun cho tasatoba poru namru thanale Mongolia gi gyasalu chipchu na yupin.
mewa gelchin namni Genghis Khan gelchin namdu thana phebika Mongolia gi chitilimpu gi phepsu shuyebda Mongolia gi magdesu gi dagpui desu shunu The Zikrogi Kablu Mewa Cho da Mewa Gelchin Cho ki Mongolia ki Gelyong Tutun National Nadam Festival ki Gotsu Tendenalu Kujin Tso be Ujunani ime. Daru Mewa nga da Rinpoche da Mongolia ki Sizini ki Sowa da Sherik tele Sanam da Lamsil da Dewi Kodai Chinyi Su Jeso Besalu Ujunani immatse Gelchi da Lungchu ki Nesekalu Songchok Tunlam da Nyamjel Dingdizoni ki Kulaya Sunjisu Nani ime. Jandani Sugidunlu, Mongolia ki gesa Ulan Batarle Pupkim Gnishupui. Atabe wachin hani chikale sarbang Dzongkha Shongpangkha kyo kyuncholi inda te risumga chiyo gip mesesu mja chachu lami degi te kongi sanam shinglam su chakbabi tsage lam lansa diogodo yupimba. Inru kyo da chongi te takorda tunbi tablam su tun uni degi da totsunsu te chab shube chabru sari da churi sugi sanam shinglam su chakbabi nye yup mepimba. Hemai dauna giok dakchungi saten toto misalepa thakurda thimbi sacha leni gi thaplam temi di dukde leshum betheno diya mitsugi churida sarikani gi denlu shingda paksing dele hedo chu lalin thapdi thaplam di teisi me Hema the tintimbigi ro sonam jinglam disudin amen seven yankachingi sagona imesi shunila di nalu ngachigi pha wall chi chapdigi beruda thu ro wall chamigi the base member do desubi ke sago disu mindusi shuni sipchel basin wale ro technical person this de khi dele gyog the project hatule sungde chi bunalu sudigi be the plan leshum be bebe ngachi leshum be benigi pha famro disu anjum chi besu achi gi mangil nalu ngachigi the lalen thaptu bachin digi labe bachin di namsame leshum jo se ngachi hatule rewa isi shunila nya pani posera 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗱 𝗕𝗕𝗂𝗄 𝗕𝗕𝗏 마치기 로 ཉིལ합지 사고디츠 숲데루 서리체니레 까마츠 이루 찝자미다 따로 뒤지 서리카니기 탑람테미디기 펜봄베라 토베 आइडिया थिंग राम्रो भएछ जस्तो लाग्यो te kilometer chujibemi sanam shinglamdi gi kenchulingda riksumga chiyo gi chimgumba chikje sumchul hapchilu phenthodo yebda sanam shinglamdi ya gelefu sarwangi shunglam khale riksumga chinse ime sanam shinglamdi ya chilonik tong 𝗕𝗕𝗬𝗏 lu ngojangda namshi mangilgi nitambum cheda sum japchur beedi yinten sacha zinchungi legil jibe zinatanu Dizumbe mide timitsugiya sari chese sago tsuna shingtsuni japjoya beyup ime. Jandani sugi denlu sarvangle karmawandigi ninjudi sonam yudengi dulen beu in. Tarinaba AI da chatbot semite turik digi sherigi nalu pembada nyoba nichara hyupimba. Dia turik digi te shoyin chanigi tenle pento yuru gokurchamnigi nyakaya yupimba. Te turi di hyonda jomida tundi mixelgi AI lalin tamida de zumbe te turi dinale dashida tewegi wanchagi kole suji kop tundi tu. Digibe te dugezin sula lobdegi AI da dewe turi lalin tamnigi tenlu te diji lamluda suji sabgi sindi tabdo yupimba. AI zemigi terik di yugudapa lokninda kegi datsu zutsu tu yup ime. Di nadu nile dari namba lubutsu luptutsu gi pecha dimida AI gi zomini gi bana ewa chenilu lakatando yup ime. Di ya luptutsu gi lubigi jimila tsu luptu khonra gi mabewa AI gi tirik chat GPT da Gemini AI zumtsu lalin thapti bedo yup peshichi. Inru dari gyakab gi tukla lubde da shi impact kansuna lepa tirik di lalin thapni gi denlu sijuchi map ime. Te tirigi kichuchi ime kinga tsringi lamina AI yoke yup mep tani di AI gi tirig dira in se shichi. Chirtangi AI di gachimosa wachin te generative membe yusi shunibi tani be wachin ngacharagi penna lo phalo tiwachin lenchilap. Tele pha kyuje chitamachin besemidi be ja semidi ja. Ani di ngachagi standard tool AI di generative semidi ru khoragi no sam tansub zumbe yasubila. Pentab dinama semedu inroe ta dinalo ta ngachara lockdown na bewu dochi bewachi lebi disugi ta diwachi nala hakyo da wachin ani hemale thandi je wala khora di da chika sherapsi thorim lobde luptu tsugi khore la chu AI gi thirik de lalin thapti bedo yeple di chu yondel gi rimlu ji di da zindo yep ime
daru lobde khatule khore si ju chi ya zindita be garadu lobtsugi the generative AI zumchi bewachin de diwachi keuchira de len gara sharara be themela dizum bewachin da ngachi gi dizum gi nalu ku jimdalu da alu khoragi rikpale tendi gi be tentumina AI gi rikpa gi tholebe ditiwina di shesuba la khatamela de ani AI detection gi software di lalen thabbe ngachi sugi alu chugi dinalu dasho chabbe AI na le shibumbe dasho chab yanchin jachale sumchum le thabbe dasho chab di yobachi ngachi gi lobtsu daru khoge lamina darigi lubdina jonla tonta sumte sale jonla niktong abjedi AI gi thiri lalin mathabe sishichi inru jonla ngabjana lu thirik di jacha chutham lekhechi gi bana lalin thabnyu si ime daru khogi thorim lubdegi khathule lubdana la bemida lubitsulu AI gi thiri lalin thabdi pechateni gi thablamchu yadatani gi charji si ime Dida chika du gelzin tsugla lubdigi ya AI gi thiri lalin thabni zindagi sijuchi dadi bedo yeple jobara sijudi chajo beni gi denlu shin ke chulu tani ime jandan nichul gi denlu sonam denrup ki nen judi tachi dekar gi dulen beu in Dagana Dzongkha nalu sanay jungi korchip sugi te shabdo su huangpolu topo mi sugi ya tab deto tobe len sub soni tenle tablam su tembe kanto te tablam su ki teka chi kab ki isa su oto pomi di imda te zumgi te tablam su ya Dzongkha dina huangpo kyenchin sumja sumchu su nga yumi tsulu jabchor benigi tenle ten yi se ma. Dzongkha tsukdi tizinya imi tsendaga gabgi kore yitsa di to dambe na po di lu cheda ni lando yip ime. Te tablam di ya Dzongkha dinagi gabtsu chilo niktong kechi chi lu yitsa na ziu chira lamwe zinka lu jizum chi tsuwe shuma deta chi yip ime. gobgi sangdi ya thoka bewachin atsi khongwang poluken pomedisula atsi da lakhatani me dile chidi ro age ange wang poluken maphome yerura kho achi chi ya gachlo ekugale ya jodalu achi chi da nengkhaya du achi kangela du anibedolu da wokthu bewachin khong wang poluken pomida dile age ange karalu penthoni me se ngachi ma poije suni Te dichi logo tsukamchi ka tsendaga gyo ki honle mingum kechi nga lo wangpo kenchin da timbe chapsa tsutam yup ime. Di zumbe kesaling gyok na bewachin gabgi itsa di to dambe na pomi digi madowa jizum khaa di ya kanti kolo chemtsu ya teube zo di yup ime. Aise gab chengi ma iksang di anebe ma pobe nga chilu debe nga gi gab diswe che sun digi shabdo pimdil namne samikarin che se debe sunde se shunde la da mo khatskhani chikati moya jungsi na emi te anibendigi shemi charo disule te ya shabdo di debera fina ase nga chikhatul debe shuni mina Te Dzongkhak dina gyok chubji yesale gyok gyagi itsa chimtu ni re yep ime. Midi gu tipdak pachi gi labmina wangpulu to pumi tsu jabtu tsu lembo omdara nekap ki tablamchi jabtu tsu to dambe na ra jindo si shichi. Iksa ma po diwa chamchi mituwe se shuni la. Te anibebo da te ngachi gi nana lo te pache re chab telen dida tintiwe gi te onpo kenchin disu jemi gi namdulu wheelchair disu te lalen tapkobe tani su joni gi lam telen chapsana jodi biro lap shisu gi sungsu gi te ngachi gi eda inle ani sumsokowe tu se shuni la. Te anibebo da te mangul te achichi mibi kangi gi be te ta ngachi gi te tutule lalen tamasub se shuni. Di da chika jimi gyok dak chungtsugi ya lo ngay charji chusumbi na di zumbe tablam tsu teni na zorim zoni gi charji du. Njanda nitsil gi tenlu daga na lepe matsiyongi ninju di tashi tekar gi dulin beo in. Gelipu rancho lunchu ki tnalu penjo ki kokabda te maombe itnetan su nyensunda tembe honi imle te drup tsuya lotobda simshu topditu te gibet me lasha chigi chomsu digi tenlu te tablap marosu tendi taji peyo ganyo pemba te jemgan lo satsa chigi rancho lunchu ki tenle na chigi sonla gotsu de taji pedo yobe shechi. Pema doji lu tingti bi lu be na chi zoda khanchi yop matse khora zoda dina labi michi ya ime. Teke lu khichi din la me pema khora lakchil jonda pekhan na le tharkhi michi imda khogi shingzu gi rikzal chu ya pekhan dina le hlap yopi me. In ru khogi daru rikzal sul hapni gi denlu jaga le nyamnyung chen gi shingzu chi khiyong di tu.
Di zumbe ke lo kechu den la me khogi amso sangi de ya shinzo gi rixel sul habdo yapta mugi chirim shi indi thakhe machuwe te jemi zumbera khoni ya Australia lu joni gi chaji de yeru miwanga da rimbuche gi gelepu rancho lungcho gi kole seda be nam shuma khoni gi chaji di juje ya som ime Gelfu mindfulness city de ma wong go suwachin la ngachi na thopsu bi rewa da an rewa kido te chadi ngachi na da to chadi chabi gang rain la chala gazum chi bodi biro la ani chashuni gi rewa yes chudo la to mindfulness city so les ka hago da bi asi me ba mam na sim gai la gach bi so chi ngach lu ko mam thom ne ba te pe ga do chi ngachi na jin dislo de le ngara na jin chi bishna garal ko ka ya la sha thu ne te de le chi Chigi be watching the business as mom exchange juni lewa market this mom place marketplace mom pili and the asi go ka bomb de top dong lewa bomb de te khoni gi na che zo da kha gu chi de lu sum de chi alan do yep ime the regime gan lu na chi gi thinking su de chi ra chong mi su do yep le khoni gi na chi ma shu chi ra thimbulu ke do yep ime Konan sin igi na jin ya layo na tudi yeble rikzel sulhabi karatu. Isi nanara chi anzu me yego nansen pembe isi chuni langa chi so diranga chi nashin desulu. Majipe mada kore detsin gi chonla di maumpe na gazebe jonga gi theka tentebe lab mitsuni inru khongi lujulu tawachin gelepu rangchong lungchule ten drumitsu semshu top di yemi di hago chup ime. Janda netzel gi denlu jemgan lepe masem dupki nenju di tashi tekar gi tulen peo I. Zapim gi se United Kingdom gi batlu ko den thabni imi gechi chi gi tendut nalu te dubi lobla chewi lobthu ngagi tekha to nimba te kon dubi lobthu ngab gi kya khapchi ja khapchu de china gi te lobla chewi chi gi lobthu takshu soda chikalu toten benimba 𝗕𝗵𝗄 𝗕𝗵𝗄 𝗖𝗂𝗿𝗵 lobda barmana le tanjin chiringda 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 jinrim lobda gomana le pema wangel paro dugyalpui lobde na le pema ugin dendupda 𝗕𝗵 dechin choling jinrim lobda gomana le jimi chile cheda dele samrup Dzongkha karmaling jinrim lobda gomana le sonam lode chu ime khon chachavya nahi miwa gelsi chigi dendurna lobtu nija dechi nale damka chap yobda diga khon lobtu chachap ki pana chigi rikzelda jiwala kha yumi chugi lenchap chunu te khon lobtu chugi darigi gelchi dendur digi denlu dadi benigi denlu gelefulu tinta sumgi ri Massachusetts thirikba khanagi lobtu sumgi jawa chu jinyep ime Taro kontam khachami lobtu chachap ki paro pangbisalu gelzin lobrik ba khanalu jondar gi dekhaya tonu te khon lobtu chugi lamina gelchi ni chigi dendurna dekha toni be yoble sem gadi yob mache chage ya yob be shechi dizimchi ki denduna chamutan ngai dende konamba bendigi sema gome tele doa job mesjunina tele ngai reozera ani ayomona chamutodo jin students Maths not all give me it's exposure to new experience kin bindil. Te shirik da rikse konfil henka wogi chenrik thirik da sorik chigi dechenale lerim chuzin kopin om da thibachin dizumgi dendur digi lobchu chulu taja thonjagi madowa gya khabna chigi chashung chashi beniloya phenthong se shichi angchigi chesendinalu de to tepke chunida de nipsedalo de dizumi gelchinalu chamato bedalo tenga cheregi aluchugi the chodrupsu the dimache tenga cheregi angchigi chesendinalu de the lecture benigi de kokapchi du se no dige bede dinalu chamato bigi nedendi dile inhisishuni tenna hingi chigi dendu nale lobthu dugi kya ka thobyeru lobthu chigi gelchini chigi dendur gi denlu kheche chama chu se ima Taru Gopinchugi Gakhamnale Gelchigi Netseka Chigi Dendurna Dekha Tomidi Tari Kotamba Inzi Shichi Janda Nitsugi Denlu Pema Chomoda Sonam Yudengi Ninshubeu In Indonesia Lukodin Tabmete Bali Bash International Tri Series ki cricket dendur kitnale tubi amsui detsengi ang nibateno the tubi detsengi sedin judira tari Singapore gi detsenda chikalu beyabda tiga shran shipchushi sumgi kya kha tobebemba dendur tinalu te tubi detsengi tari gechi cricket sokde T20 gi nerip nalu te ang nishubi nalu chumi Indonesia le kya kha thommi di chi di sedin kha sumgi tnale kya kha thopno
te tari tubi amsui te tsendi gechi cricket sokdegi T20 gi nerip nalu ang shipchu she tubit nalu tsuidu yopimba te dendur dinale Indonesia ki kya khatop no dendur dia ligi kotet nalu koten tabyabda te tega tetsin regi tsedin ka sumsu bewdalu ku tosho tomidegi kya khatop no te tarigi tsedin di ju dujimle tubi tetsingi lobden bagi korei samchersu ngachi jandalu shedi yopin Ani tournament ki telu ngachi preparation amchi lijum jo matu tupde because ngachi activity lash day same time exam time apkhoni tigi so ngi din noibala so I think I should be doing something different other than that ngachi result lijum me thoni me se noibala so ngi al this ngachi face labda hema ga azum sei che disuki hani di ka ara dile chapni slabji dadidi will datule darle hadi ani tournament di will be playing with a different mindset 내 수장도 수서도 지켜서든 술록 사치 줄게. 노왕은들 림보치다 묘하게 진초 몽골리아기 시즌기 된다 표신도 님 개기린 개함기 시골나 줘요비. 두개진 술로되기 AI 다 데비 추리 라린 탑니기 된로 수지 사업기 신디탑도 요빈바. 𝗕𝗵 𝗖𝗂𝗵 United Kingdom lu koden thamni imi 𝗘𝗴𝗂𝗃 gi tendu na lu tubi hlobda chebi hlobthu nga gi takha to nimba tanam zangi gi kole shuwa chen nawa gya khapna samu pudi chap samjim reda te hlokatu gi sane kha chunna lu chap ren to tore chamni sumchi tu semba te zumbe te na se da shi se kya khapna samu pudi chap samjim re chamni sumchi yuru hlonub da hlo te tile 유초기 산내 촌으로 잡 슈베 잡는 숨지 옆에 그냥 답배노 델레테 셰미 산내 촌으로 잡 렌토토리 잡는 숨지 옆에만 조티디베 님이 기사 걸상인 수슈게 나바란다 투비체 숨라비 쉬맘테살 탑루 사카 토주 잠레 게위 손랍 하니다 까미 똥치페니 네테 추르다 남게 똥치다니 남컬게위 라베니다 텐손 삽제니 rab네베니 코네 삽퀴니 손라 삽고츠니다 되네포니 레베tun데베니 레줌도 신 마빈 삽퀴니다 마정 고츠니 submitbe 컨드리 줄람데 뒤코다 향차 니차랄레 장샤카투르 포핀베 디즘베라테 나체 샹다 투비 체이시 자푸블레 자카 최주 잠베카 템바투비 황부기테 템바시 최코코위기 뒤체 케바친 포블레 대쟁기 기어 포모 용기 차추준토 라소비 소고 공니다 게웨 손랍라니 까메 똥치피니 네데 추르다 남게 똥치다니 대제야 남카 게위게 라베니다 텐손 삽제니 랍네베니 코네 삽퀴니 손라 삽고츠니 되네포니다 레베tun데베니스 레줌도 젠 옌기 텐데신다 순신기 모시답니 submitbe the country junamdi tukole chanda yanchale shakhatu popima jandu chuganale netsuda namzangin te zakarjangin su te chibe jandu shuche memaseda jemi lerim su totu de berazina karichela Chilo 𝗕𝗵𝗬 𝗡𝗲𝗄 𝗔 𝗕𝗵𝗬 𝗔𝗕 𝗵𝗠 𝗂𝗂𝗂 𝗕𝗕𝗃 𝗕𝗕𝗂 རིག་ཤུང ལོབ་དེ ཁོ་ཐམ་བ ཐིམ་བོ་ཝ དེ་ཚེལ གུཚུ་དི དུཅི་ཚན མེལོ ཐུག་ཅི་རི སུམ ཁོ་ཡེ མེད་དེ རིག་ཤུང ལོབ་ཐུ དེབ་ཚོག གོདེན ཐོལོ གོང་ཁེ ཚེꯔང་དེ ཐིམ་བོ་ཝ དེ་ཚེལ ཧꯒꯅꯂꯨꯕꯦ ཐོꯕ ཕꯥꯕꯤནꯦ དེ ཅུꯗུལ 세우타니다 추루 체코양 고잡니 델레 릭슝 롭투 뎁츠기 게톰 세딤디아 하네임레 데친요 토메나마 쳬나 세임다 라퍼두 릭슝 롭투 뎁츠 가데베루 쳬나 스쇼 퓨이메
Soul Cosmetic Love gi Korea le Nandin Baby Zozoni gi min cosmetic chu yakhap gi sanne katilu ya pumchong da sisong gi thole dukdem lakhor bus dizumbe thimpu nakhelu imbachin chimki go kha chunche kelding gi shapto phiuin digi mache ngache sondeba chu gi rewa dukthaplu min ki pise lejum da gonse chu ya ren to to be jumi min jidi yumi su gi thimpu lu bewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi oktho da dile building number 27 dile hotel 89 gi doncho gafil shopping center thoni bada plaza building thoni bana le thopsu se imme puna khalu imbachin khuru thangda punchuling lu bewachin duk pnb gi doncho le thopsu se imme khasal gi tenlu din din tu tu sum sum chi chi da @soul_cosmetics_love Facebook Instagram TikTok nalu dewa thapna se me Duk sachi lezin tsegi 𝗘𝗴𝗵 𝗔𝗂𝗵 𝗔𝗂 𝗵𝗠 𝗔𝗵 𝗕 사남바 sul로 𝗘𝗴 rindu 𝗕𝗱 𝗕𝗂𝗿 𝗕𝗱 𝗵𝗠 디안 빠로다 하 Dzongkha 숨지 임바진 지다 죽벌레 지다 구바진 펜슬링 린두 칸나루다 추가다 쫑설 배워진 지다 쭈바주 마둘레 펜슬링 린두 칸나루 디좀베 원디루 배워진 강텔루 지다 구베 지세 지레다 더른 원디 포장기 지다 구베 지세 지기 해말레 펜슬링 린두 칸나루다 주라 봄탕기 임바진 펜슬링 린두 칸나루베 지다 구벌레 주니베 난케 바고나세메 디벨레 사남바 쪼기 라스 𝗘𝗴𝗵 사 마샤바 공케 디세가 바고나스 시워 배우이메 5-star 가니와 쪼와첸다 민tam쟁기 용걸 쿠르 젠두르디 팀부 IT 박나로베 지다듬베 지세 캐치딘다 캐치겔로 고든 탑니세메 디안 지팅 일점 동작 딘다 납자작 데슨 레이나로 제전 방아레 고스 임다 쪼 이미속이 지다듬베 지세 줄레 토케츠 베나세메 데데슨 유믹디 지다듬베 지세 캐치두 치루치생알로 고든 탑니세메 세레수야 앙당벌로 객점당 앙니벌로 추추니 추체 델레 앙숨팔로 오번 디좀베 까리나 돕지 델레 고르티 토쇼 포미술로 쿠탕 레레 예세메 카셀기 델로 지든 숨레골 지구 두지기나로 저와 탑나세메 사남다 고노 랭카 gelung shamong tewagi seda bemina shamu gahi poti sanile zemnas imda sahu sapnalu shamu dorung samatubya yeble gadi tata zemna sime dida chika chomna demi shamu kole mashimi tsugi shamu powa jonile zemnangopda pamtsugi alutsu shamu powa matansi shuwa bewime jenya zatube shamu riksuya takolu tendi du rini nyenka bom yeble shamu popai kablo tu tim tenas imda gesi shamu sa sawi shule nau tsawre jumajin dichele sowe tewa suna jenna seme. Du sirgi lungdengi seda pemina, namdui tole nindan kechi sumgi ring. Lasalu ne ka lashe jina ne kur kini larim yuble, deya ne kupsu ne cheka shuda, sempa peptotoda, shule lugu kanya meba sampa sototobe chenegi kokop yub matse. Di nase satungda dune tsue shingi shaptoda iyo kanya meba, puni imle juni tudu yumitsugi, ji dun nga ge sum gu dunalu dewa tabna seme. Tamko di cheda jikdim ichere khatole longche motubi zengin chipeole 𝗕𝗴𝗵 na tamko da debi thenki gi rikchu denminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wanzingi memang lo tamko thuma chebi sako da memang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa memang zomsa da sakhong chukde memang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamko thuma chobi kesi tamko thuma chobi sakhona tamko thumba chin dugi tamko damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja repop matse sakhong de genzin lu neja mingom relu chi chapte nyultram tonta repop I di zumbe tamko thuma chobi sakhong de na tamko thum mi cho zewe dajan chu ja de me bache sakhong de genzin lu neja nyultram tonta chutham repop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinke chu chekar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok matse tamko dum re re be yan so ma chok I dishi dilo mane bachin neja tonta chile tonta sumchu so drugi bana phop I dele chomba chugi ranse sakhona tamko thu mi cho zewe dajan chu jadi shagop I dishi dilo mane bachin du sache da merik wansingi neja da neche chu tamdam be keu I di beole tamko thu ma chobi sakhona tamko thu ni le kade data zemna
라서 다당바라 리림 지나미 용루 구조잠다 젬발레소 시슈니 다다리 리림나루 다텐신디 같이 콜리슈니 모세와진 다리나바 땡아지라 왕디다 대뿐나가 정칸날레바 땡아지라 파비기니 the African swine fever set the vishu labbi me seshunina tan bebadlu tisu tarina bang jira kya khabnalu the phani di tendi evale tendi gibe the tensin digu te ngajigi nalma tari ko ada tigi lerim disu te nalma pidi gibe the dilin bedi gibe pyong seshunina the tari the rimnalu the chamado ba jinami di the gelyong konur soyi dewenale the dungso 상이ren 진나lu i seshunina 다당바란 나동소도 때 주어서 아니 쉬고벨라 때 다리나방 지라 때 왕디다 뿌나가 정칸날레바 등가지라 때 반이디 텐디기 도스슈니나 다는 배도 다리기 냐당지 가데비나 당마라 아니 주소나 쉬게 lasla takardu diwagilen majui hema tambara ngachira du janda lezen gi te tari sanam rikpel gi nyatongi lerim nalu te kanewa khachewi gi te African swine fever panegi kolete ko da tisam te kokam nami de lokadin chese shunila lasla te ni para te ngachira nya thongi jangdong zishumi tumi tugimi ser cheding sum garalu te ni katule chirutele da chep te sebale so shugila lasla te tatogi netang judo chipe wachin te tato te nijidi sakong ni na tendu yesila puna khalu bewachi akabesalu te wandi lu bewachi ma kami chulula te ani tendi te tato bewachi shada nga tudisi asila te ani beodalu te ngachira konor lekhungda te ta dewa yibi hiksangsugi khatulebe te season bedi te tato season bedi ra yi te jin sanghong junale mathemba yu seshuni ta African swine fever se tinalu tangchiragi ta phabi ni mila phanidi kachi sumjilu tangachigi ta chirdang di atagi ta nu angchira nu konur semjin desugi thobigi ni na yanjin di semjin chilu phap chamjilu thobigi ni chi na suigi china plus the African swine fever se tangachira mingi jenen di tawachin swine zemi de phap ki riklu chamchila tani bendegi de nejidi tengachira ipha rifa nilu chamchi top se shunila de da dewa yibigi phap gi zasa se ro family of swine se anigi semji tulu top se la de nejidi kachibe namsami tsita tango mo se wachin namsami sapchen gi neji chila de chebe katim chibe de phap so khang chinalu phap chutamdu de dinalu neji African swine fever de top chuwachin de chutamnale chutamdira na 티 자샤 굽주대지 시킨 중세라 아니 벤디기 때치다 땅고미기 때 네딘디 디잉세 주니 다 디기다 ngachira netak disula ta phaneidigi netak disu kajikai sumjira 땡올라 다니 헤마베워친 남세미 삽첸기 네지지 벤디기 때 펍디 네지 톱친 때 남이 삼이 삽첸 벤나 때 신이기 장하의 만수시베 때 뒤인 통구치날루 때 시웅세 주니라 때 다리나바 di jurwa da tendi nebub ki jurwa da tendi achichi less virulent virus se the nebub achichi shuma phammi ki du the university re netak di te chirtanglu te pokosuma bjuni deba chamni te zakham kani te chapsa resha te din thungkuchuna shiken juni su in se shuni ta kadebe bomola da di ngajira ta African swine fever de la ta phanidi ta chigi chilu phap nandunalu kadebe bomola las ta ni bothangdi te chora nebuple tendi jumigi nejiji bendigi te chigi chille phap nami chile te manamigu nebubde te dewagi thole contact se anebe bonigi chiyul te phap nami chile manamigu chiga jabeodalu te nipam bedalu te phap nadi migi sakhongnale te numkor ju te phabigi sokhangi chachi chu ba te numkor da shego te phap sochong thabdalu chachi chu pha chu ba te kelden be phap niji migi sokhang chinale mimi sokhanalu judalu te niji nebup te ane babila te chi sumbam nebup te nami sami sata yimigi nebupla sata se labdalu shemi nebup sudi te jobara te nimna achisi te wachin te niba miba te neji pa nepke subigi niba miba jubila te indibesa shur African swine fever gi theka hebdalu nebubti ngachira sha kekdom na chudi shawachin halam longo sumdechi te nebubti mashiwa desub te zumbe ngachira kedom na memba te chirtangi desena shadi bo cha halam dango sumsum shishibe desubigi nebubchi ina ani bendigi te phachu numkhor chamchimi tengachira mi chibo wachi nagi phap sochong khangnalu phap nadi te nagi be te phap
다 저와 베팅이 팝 소총 하나 옴달 미 텐데 보니기 때는 좀 고가 위에 년가 위에서 때 다링 땡아지라 온디다 푸나카 정칸날레바 땡아지라 이 판디 테미디 가칠레 텐디 주님 좀 주도라 나부기 카톨레 디날루 텔레줌베라 테 이집트스 베리기 세종라 타니 베들 가칠레 텐디기베 테 니에디 톱도 좀 주토라 당파라드 땡아치 해마기네 세나 베워진 파니 아프리칸 소인 피버디 마브라마 자삼다딜라 아나 텐디 위시주니라 제가디 남섬이 자기지에 말랑라 같이 모서워진 다마 자삼다디도 자가기 사고나디 남섬이 마음베 다르샵주 아니 변다 아니 줌센 딜레텐디게 테 출멘기 톨레샤뉴 잘라수야 마키오달루 텐두데스노일 테 다토나 punakhada wanjina lu thembebda ngachira nangkhegi zongkhak chu bendi te namsami chagi bombe podiyula te ani egypt chi betawdalu te dato tokdur rebe di mesidi ngachilap chu namsami lakhadu te inibesechuri te pha konragi papso chong khangnalu sochong thammi chugi jagoi rimbasu egypt betawdalu te mamra te shego phabi shego chu mamra zakhangi hanju chu te ani jinno se shunila te jumsen deliten digi betanga cheregi tatogi tato kapsubapagi dokpa chidi te danile tendi mena sela shego hanju jim te shego hanju di te zakhangda ansuna be papsha chuchugi chu japa chugar ani dulen bedige pablu tebe odalu pablu jin be odalu te ni shi tele bobo mena sebi dokpa bombera yus shunila ta ngajiragi dani phabigi da niedi tenga chira shin semchin disulya te buunga sewi yanjin mi disulya buni yegasi te yan pub nando chamji di debe na semchi las ta ani tachinga gondu shuto zumbe te shimi semchin suli di mibola tenga chi milu bonga sewi milu e mibola te ta go daludi kadebe jodo se wachin ta nishi di pablu chamji top di me te milun me thobe shimi semchin me thobe kachibe nera chida tangomi na sewi diwa kimi dubala ani bi shuni bele la 아니 배우들로 다 ngachera chi te ngachera dubigi jegonalu te namsami tsida tandi to kimidi papshaila te tigibe ngachera nutritional security se te protein aluchu ya bomdalu shagove ngachimi chu mi genge sule shagove ani beudelu ngachera rangorangdongbe denigi tendu papso chung thap te pap namsami darchap juwi gambedo bola te nejidi namsami sapchinchi benidigi kesi gadim chibe kakjin mawewa ata halube thangthabe jada wachin tenga chira na duge khamna lube wachin papki lop nam tonta sum de chitula te ani suka juduni gi nyenka bombe yula te ani be judubi gale tenga chira cho pablu so didemi tendi demi gi misesu jongi bombe formula te nibalu tenga chira papshadi nanale tenimi te chigali nangden bebegale te ngachira jungi mangil te dollar da insu indian gi rupee su tambe da tikinam sabi neba bomi te sumbalu ngachira food nutritional security te mi su shazani mi te rangi sukhamlu te tamadiwe tenigi nyanka yuesela te chirtanglu daru chidatanggo mi chidi te ngachira datori te neji di tete temi neji jamchi bedobala te yindinbe ngachira 두개 감들로 텐디 되어진 팝소총 답다라 내지디텐 대안이기 종고 bombe 보내기 대년가 bombe 유세라 다니 조도 아니 주고 왜라 땅 저기 다에 대자 bombe랑 저라 파 소총 비미디 수기 에 텔레비오진 대다리 아니 준비기 다 내지 템비기 갑로 콘루 내지디 땅 저라 디마 마톱니기 텔레 년고기 잘라디수 같이 좀 세고라 라스 다 다친가야 찌다던 고민을 지슈고 제스토라 Jimmy Niji Mamnurante Kachi, Nyengogi Menkapibila, vaccines. The ASF Nabewachin, African swine fever Nabewachin, Hani Nyengogi, the Menkap di Mi Sela, Chi. The Nipom di Dangachi, Katave Kakzin, Nyengogi, Chezin Betsukas watching, the Nyensungi, Chalatsunangola. The Pap Sudalu, the Pabgi Chim de Stintichibe, the Shemi Pap. Ridagi pap yanchi jimi semchin jimi mitsugi zimatsubigi te pap sokang sodibe te anibe lalin tapko sela te digiye modubo te pap sokang di katibe dindi chapdi besachuri te ngachira jagoi rimpa pap somigi te datogi pa punakhada wandigi cheja te bewachin te papgi chimdero lejimbe chapdi de besachuri todi te zakhangi hanjutsu bang te lejimbe matsuba jimachin te nebub dile tendi woni nyankaduba 아니 벤디기 소강참지 진디존의 멤버 때 디다틴 TV기 랑기 자위 림파
tenga chera protocol da procedures la mena ani sunga chera matup kadebe se ko mola da to jagu rimbo disu te daringa chegi thang-thang-sara tenga chera to ko PUBG inse SMGG inse we gali dinalu to ninje je ka dine mep zum jibe tol hanju disu 같이 돕징아 지기 파데 법류 진비갑래 내지디 들iten데 주미 메라 단료들로 신 대지기 배워진 따디 가지라기 밥 소중 칸 디수기 카톨레베로 셰고도 디수까지 좀 증거가 라스스 콜레지 뭐 아니 제국이 택하다니 배워지 럽 중화신 마바 뉴스 때 뜨르라 망일라 이 배워지는 거지 karma fit 아니 베로 소틴 베디 둘라 다 karma fit 타오 테 셰미 PDL 셔두 테 아니디 뇨 마추디 베사치레 다 파비 한주 자칸기 한주다 탑사기 한주수 진드베사추레 마지미 헤마 레짐베초 쪼달루디 부디 시우베도 바 아니 쪼디 지마치 레줌이라디 디치 아니 셰고기 카톨레라 다니가 제라 팜라다 소종칸기 년송기 토칼레 베와친 테 미가 히지마추 셈체다 치가 데와타 마추 테 라베르에 팜 소종 타미 베르에 테 나나 주베오달루 출람레추 라브리추 테나 팜나기 라츠베 테 록템달루 다루출람디 피샤 테 ngachara disinfectant se food dip te ani trezum chichu analu mintab te kambu kamdalap chu chuishi te lok chiga themde ane bithen bewachin nebup chu ani ki kakjin be chobala ta hanjum gi jagoi rimpo chu ngachara lungchok gi iksang gonor Dzongkha gi iksang gyok gi iksang gi katule kote utesara yuse shuni 다 다리베사 ngachara te phabigi ni te dinalu African te swine fever imela te phabli tendigibe dorora shin ngachigi 다 니지디스야 다 톱니기 년가 예가라 아 유라 당아치 아니 다 직충베라 다루 니지치 클래시컬 swine fever 제미제 유라 다니 마파 담세미칭 아치라 밀루 년가 예비기 니지디메 땡아치라 니지 퍼블리 텐디기베 테 코라 퍼블리 네미기 니지 장가 체미지 테 디다도베 아치라 미국 보미기 니지 유라 제보와치 아치라 아 제보함세마 밥시 밥기샤단 수다다니 대범기 얘기디 되온발라 자 한주 많이 수딩 하시 미국에 봉sol라 디다도베 다루시미 니지 레샤 유이세주니라 알았어 다 다리 아니 준비기 다 니지드스텐 데베베들 다리 땡아지라 데 코너 소유 때오기 가돌레 잘라지 가데베제돌라 디수 데 ngachira 명갑준이 르데 디수 데 각진기 데 년곡기 잘라지니 디수 같이 숨지라 제돌라 라슬라타 아니 타 니지디 당파 ngachira duge khamnalu namlu niktung ishona theila anale ya ko chushimle tengachiragi niji themdalu te chadu thabdeni me magoni gi den tengachiragi rimpa guidelines national african swine fever prevention and control plan se plan rajo de charji chamti ki niji thi themachin godangpadi ga chipe kobina deoi ba ik sangada gaina te 공기 경고 같이 나 가란 티나루 세르르베 케디유세라 테 다토 니지 텐베오달루 테 다토기 니지 아웃브레이크 니 파푸나카다 원디기 치와친 다람 마체라 두게 캄나루 다팅 케치 숨파이멜라 아웃브레이크 소 아니베오달루 같이 자로 출리 테 종다수 남섬이 레짐베친 테 냠뇽수에 톱베오달루 남섬이 자두 탑테 다디미 베디 마주셀라 인디베사 치루에 테 동렌 ngomadira 땡아치라 미시수기 잡초 땡아치기 자고이 림파참디 지미출로 동렌 베디기 랄린 담니치 다니디 동렌 남섬이 줌메셀라 다 아니베 템베베달루 다 딩아치라기 로터를 신두라 테테베 다 니지디수디 테베르 템이메라 다니베베달루 당아치기 니지 템다 짬지 디날루 당아치라 테 고노 소이데오기 카톨레베르 디날루 짬지 잘라제니 메메베지날레 다 윤든기 톨레디수 가데응아치기 까추수 년곡기 잘라디수 베수수 묘아진 디수 저곱디수에 통메베라 다니베들 디수야 카데베지세도 와세미치라 아 라슬라 아니 년곡기 잘라수디 다 지우제사라이셀 나 베우베사라이셀라 디에 가데베 모조친치 땡아치라 니지디 ngachira gekhabna onigi nyangkhadi chi shalleteniila nangtin thamigi shalletendi nangtin thamigi shalletendi nyangkha dugaminnoga ti ngachira nijimibdara ti shagi pesitsu du ngachira pesiti takchi bedo sela chi nipamgi thakha hebdalu tinga nijidi mibadebdalu ngachira dewayi bigi hiksa baftraimela tin nipam dinga chara konorgi iksan songkhangnalefa konor iksang tile gyoki konor iksang kopenchugi ka are khatule goada tikilerim te pamdi shichuk bedolo ka chigobina kadebe shichuk begobina
데 니범루 데 네지 마오니 기들루 년국 기림버츠가 되비나 다치 공루주도 좀베 때또 수진다 밥루 또 진단가 되비나 침소 당가 되비나 때 라베 당가 되비나 아니 수가 알아 차지 쌈디라 때 년국 기림버츠 아니 쌈디라 때 라렌 탑도세 주니 다도나 때 종소이 카톨레 때 딱지기 레림기 콜레지 송메 바다로 디날로 지슈고 벨라 당가지라 다리 마바 때 딱지 칸디 때 다리 가지라 나 팀보 서비 당나도 이라 덴베베들로 딱지기 카톨레 베와진 디날로 카데베지 제도라 당가지라 이 정각 다 체제라 디날로 전 디수 따고 발라 남가지 다 파니디 때 템미나 디수 미시네 발라 아니베들로 체제라 딱지기 레림 디수 때 타이미 정카날레 바전 디수 카데베 제도라 라슬라 다 아니 당가지 날레베 정각 템테갈루 주오베 딱지베데와지 아치 코메메 홈라디 데니바디 디 백업체미누 까치베서 와친 가체라 정각 키치 기억 이장 안알루 코너기 사유라 데티날루 팝 소총 탑달루 데 팝기 네지 가좀이메나티 콘수기 가라 이켄셀라 예시 가뎀치베 팝소 광치날루 네지 아프리칸 스와인 피버다 데와이비기 딱센텐디 베와친 디텔레 인주가 데베 베니나 베시디가 이둘렌 베니나 디수가라 림바수 디디 세션이 아니 팝 소총 칸날루다 소총 베미디수기 가돌리 다 파니디 텐노세미치 때 팝고 공기 가데베지 셰술라 다 마바티 아따라디날루 팝다 저와치 데베 데베기 간레 라룬기 셰데온라 이루다리 팝 소총 칸 디수 데사 텐 다니베들 디수기야 데가지라 데 네탁디 데누라 ngachi te mashewa linigi nyanga dubala tan te kadebe shechula tisu las ta ani phabgi nijile ashe binale tat african swine fever di da shudu zume nam semi sapchen gi niji bendi las naudaye mambena shudaye mambeshi anebe odara te ngachi ni chagela dobji thame bala te kadebe kachiloda kadebe ngachi phabgi niji koli mishezerwe te sapchen niji anzume thembe bale 비 마시미 수게 때 우다 탑데기베 때 조세디 가체라 조세디 고너기 멘카나라 벤디기 때 고너기 멤버스 홈진 따치베 때 네탁레 텐디 딱치베 페시두 페시디 나타베다 때 아니비시 수시슈나 다지 동소기 2595베라 때 다지 인가치라 때 아프리칸 스와인 피버다 때레 때 셴니앙 가치라 퍼블릭 텐디기베 다 가치라 대범 디소 다지 때나 동소기 20도 좀베 디수 nga치라기 뮤디수기 데 nga치라기 사와진 다 디수 nga치라 데 포나루시 데레 nga치라 포나루 부디수 데데베 토비메라 니에디수 데베 토비메 아니베도 팝셔 디수 nga치 가데 베츠수 쪼디기베 사와지 디수 부디수 데 신이기 nen가 예가라 고갑지 데레 nga치라 니지디 데 까츠니메 발라 다 가뎀지베 리준베 마조베 사오베오진 데레 토비네 디수 가데메 몰라 아니 수에 고하다티지 리기 송수버진라 이라 당가체니 헤마 당시 중국집에 대 로브다 치타 대위가 버친 팝 로니 팝샤송서 주리 때 팝기나로 남세미 팝기 아니 제범기 공도서 통세유라 데디더 저베 같이 맨 마사베 버친 때 잡산을레 정부비나 같이나 실럽 제범 아니 수텐 세미 때 디가 때 달찹 차필 남세미 주디 비기 내법지메 때 인더베시추레 레짐베조 때 소이 카톨레 때 랍자수 밥샤수 레짐베 쪼자 다 한숨기 때 자와 이름 버수 레짐베 점베 땡아치 미수기 동렌베 때 냠렌 락렌 탑보도 때 다토디 테봄기 인시던스 라밀라 다 네세디남세 마팝조디 디다도베라 때 제민 네지수이 네북때 아프리칸 스와인 피버링아 다 슈도 좀베 팝샤 이미기 자캉이 한주디 레짐베 쪼 파푸치나와치 네북디 쉬움발라 때 네지디 각진 베수세 주니 다 아니 멜라지디 때링아 지기 냐당지 따비버들로 땅지르기 파니디 마슈지 산삼날레바 때 톰니기 때 냥가디 데베 톰미메 이루 다리 땡아지라 완디다 뿌나카날로 고당바디날레 템베베들로 다 넘도 람비기 시제이 메시슈니라 다니베베들로 가데베지 네 디날로 히히비나세 나부이 가톨로 마바 디날로 십지지베 다 십지 베메구디 디날로 테르바리 이미세미디 게디기베 멘도발라 이루 다 날레파데 아니 준비기 다 산삼날레파베데 베슈롱아 제기 다 파니디 톰니기 냥가예 발레텐디기베 당지라 팝 소총 베미디수이 가톨베로 디날로 덴sem곱디수 데 공기 베당 베당디수야 가치라 예비나 디수 콜레지소 나무 라슬라 다 아니디 덴세슈니라 다 파니디 나 난케기 종각 춘엘레 템달롱아치 le henka
땡아처럼 레콩 땡아처럼기 익산수에 남섬에 사기 본베라 포디 디 인디 베사추리 땡아치 각진디 베수 실라 년고기 각 림포스 레지메 디디 미디 랑기 동렌베 데 랑렌 타워친 레지메 각진 베수 실라 다치 데 카치 우치디라 땡아처럼 자캉다 데다 총질 담이 주이메라 디수기 데 칠민기 톨레 팀길기 톨레베 illegal imports 땡아치마 팝샤디데 나치라기 사콩나다 티 자가기 사콩나 공체 지잡다와진 할람 자찰랭 업치디 치라테 공기나 잠베스 슈니라 티 줌센 델레테니기 베테 말레 뉴니기 티 냥카이두 티 뉴에뉴동라 테네베 타우달루 뉴기 아니베 유라 티 아니티 셈나 실라 타니 촌들 bomla 타미츠기 티 니폼디 땡아치라 미세 수베르 드로마 자가기 산삼나 토미기 팝샤디 남삼이 심메세 로컬리 메세 다니베 테로 아니 쇼핑 아니 촌들 타워주다 티 촌들 타미기 백 날레 파츠 엘라루기 골라 햄추 날레 파츠 안좀베 티 동렌 남삼이 줌 메시슈니라 딱지베니 디세치 미노마다 산삼나리 노 바고 빌라스 티 아니치라 티 니폼기 테가입데디다 말리메다 나치라나 네지디나 히소바친 샬레텐디 파블리텐디 베와치 티치 다싱아 슈도즈메 팝소콩나르 년송기 자고 이름바 잠니 미수디 레슈메 테 가라이켄 라마파 나체니베 지잡다들로 테팝 소중 탐이 정각 마 로삼기 정각 추나메 땡아시 위초다 눕초다야 장쇼기 카토 아치리두 콘술루가 고와다 티테사일라 대하니 고와다 티티비신두 다니 동len 베디 냠len 락len 탑나 실라 티치 나치라니 또이 한주술라 따따 슈도좀베 또이 한주수 자캉단 술렌 마팔레 드랑기 제미 총들기 탑디 fit formulated pizza karma fit da jemi pizza 진소버 디랍멜 다니기 짐모스버 테 마팔레 테 또이 한주수 진고와친 레지메 조디베 지마신데 복수시 딜레텐디기 네시미 탑스 아니츠고 다 주어세 미 주지라 테터링 아치라 테 아프리칸 소인 페벌라 다 피벌메 티 아치라기 테 파비기 니미 다티 고레 따따리 고하다티 레림베베달루 절당 미스기 하고니디 카체 다니베베달루 다 나이카도리 주지 테 카치라 소니엘라 라스 다 나치기 토르와디 가디베 준도제 워치 니지안즈메 셈첸나 템베오달루 다 고노 레콩다 사남 랭카기 라잠치 임베세 동메나 만기라 디 인디베세 추리 데 자겐딩아 치기세도 디 인디베세 추리 데 니지 딜레텐디기 나타 치슈도 좀베 데 네바가 데비비나 퍼블리베이션 네바가 데비나 메시술로 베오치 네바가 데비나 메세 초 퍼블리 텐디 데밀루 데 종기가 데비 포비나 딜레텐디기 맹아치라 리다기 셈진술로 네바가 데비 주니나 가르슈일라 대한해보들로 권을레 쿵다 소남 행각이 참치 잘라제디 버진 데 네지디 짬에 마플레 담이 수셀라 대한해변디기 같이 가라 대치 대가지라 총절 탐이기 미수메 샤칸기 미수메 대니 같이라 팝소총 탐이기 미수메 디디르다오 뱅아치 데와이비기 익사 다마 같이 팀숭 각대 ICP 날레파 대가지라 바프타 대가지라 권을레 쿵기 미수가라 치카 랍틴디베 데 잘라나마친 데 니시디 년고 각진 베니디 파샤 땡아시라 두개 함날레 미베 데 짜메탄수 세슈니 라소남 세미 그디셀라 라소 다다리 레림날루 다텐신디 쪼라 데다리 태함치칼루 땡아지라 데 뿌나카다 원디 정칸날레파 땡아지라 파비기니라 다 아프리칸 소인 피버세 데벨롭이 메시슈니라 디텐디 에발리 텐디기베 땡아지라 다리 고하다티기 레림날루 다 쪼라 다리나 데 동소이 카톨레 수미멜라 다 니지디 응아지라 데 곤돌 소이 뜨여기 카톨레 향가기 카톨레 짬치 데 디수 년고기 잘라 세다오지베오진 디수 잘라레 베미수세 질당 잡줄딩 아지라 미세기 카톨레 가라기 디경구 박디기베 베오진 디수 응아치기 까추비기 데 잘라지메 세슈니라 니베올레 텐디기베 가라기 디날로 차로지 세디기베 데데베 까리자나 세데베슈니라 레림시나미 용루 까지데 까딘체 세슈니
𝗘𝗵𝗄𝘀 𝗵𝗃 𝗕𝗲𝗬𝗵 𝗵𝗱 𝗔𝗳𝗳𝗍 𝗕𝗲𝗄 𝗕𝗓 ལོབ꯭ꯔ디 ཁོ་ཐམ་བ ཐིམ་བ དེ་ཚེལ ཀུཚུꯗི ཏུཅིཚན མེལོ ཐུགཅི སུམ ཁོ་ཡེ མེꯗade රික්ෂུང ལོབ ཐུ དེབ་ཚོགི ཀོདེན ཐོལོ ཀོང་ཁེ ཚེꯔང་ད ཐི ཐིམ་བ དེ་ཚེལ ཧꯒꯅꯂꯨꯕꯦ ཐོꯕ ཕꯥꯕꯤꯅꯦ ꯆꯨꯗꯨꯂꯨ ꯁꯦꯎꯊꯥꯅꯦꯗ ꯆꯨꯔꯨ ꯆꯦꯈꯣꯌꯥꯡ ꯈꯨꯖꯕꯅꯤ ꯇꯦꯂꯦ ꯔꯤꯛꯁꯨꯡ ꯂꯣꯞꯊꯨ ꯗꯦꯞꯁꯨꯒꯤ ꯒꯦꯇꯣꯝ ꯁꯦꯗꯤꯝꯗꯤয়া ꯂꯥꯅꯦꯝꯂꯦ ꯇꯦꯆꯤꯟꯌꯣ ꯊꯨꯃꯦꯅꯥꯃ ꯆꯦꯅꯥ ꯁꯦꯝꯗ ꯊꯥꯄꯔꯗꯨ ꯔꯤꯛꯁꯨꯡ ꯂꯣꯞꯊꯨ ꯗꯦꯞꯁꯨ ꯀꯗꯦꯕꯦꯔꯨ ꯆꯦꯅꯥ ꯁꯤꯁꯣ ꯐ꯭ꯌꯨꯏꯃꯦ Soul Cosmetic Love gi Korea le Nandin Baby Zozoni gi min cosmetic chu yakhab di sane katilu ya pumchong da sisong gi thole 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗵𝗠 thimpu nakhelu imbachin chimki gokha chunche kelding gi shapto phiuin digi mache ngache sondeba chu gi rewa dukthaplu min ki pise lejum da gonche chu ya rento to be jumi min jidi yumi su gi thimpu lu bewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi oktho da dile building number 27 Dele Hotel 89 gi dongcho Gafil Shopping Center Thonjiba da Plaza Building Thonjiba na le thopsu se imme puna khalu imba chin khuru thangda funchuling lo bewachin duk PNB gi dongcho le thopsu se imme khasal gi tenlu din tu sum chi da @soul_cosmetics_love Facebook Instagram TikTok na lu dewa thapna se imme Duk sachi lezin tsegi 𝗘𝗴𝗹𝗶 suchu tammi 𝗘𝗵𝗦 𝗓𝗱 𝗘𝗴 rindur dusedan sakui kor seda bewime diyan paro da ha Dzongkha sumchi imbachin chida dukpale chida gubachin penciling rindur khanalu dan chuka dan tongsar bewachin chida chupa ju madule penciling rindur khanalu dizombe wandi lu bewachin kante lu chida gupe chise chile dan dorung wandi podangi chida gupe chise chigi hemale penciling rindur khanalu dan jurang bumtangi imbachin penciling rindur khanalu be chida gupale chunipe nanke bakona seme 디베올레 산남바 쪼기 라스 케워츠 사 마자바 공케 디세가 바고나스 시워 배우이메 5 stars 가니와 쪼와첸다 민탐쟁기 용거 쿠루 덴두르디 팀부 IT 파크나로베 지다듬베 지세 캐치딘다 캐치겔로 고든 탑니세메 디안 지팅 1.3타 딘다 납자다 데슨 레이나로 제전 방아레 고스 임다 쪼 이미속이 지다듬베 지세 줄레 토케츠 베나세메 데데슨 류믹디 지다듬비 지세 캐치두 치루치생알로 고든 탑니세메 세레수야 앙당벌로 켈tom당 앙니벌로 추추니 추체 델레 앙숨벌로 오번 디좀베 까리나 돕지 델레 고르티 토쇼 포미술로 쿠탕 레레 예세메 카셀기 델로 지든 숨레골 지구 두지기나로 저와 탑나세메 산남당 고노 랭카 gelung shamong tewagi seda bemina shamu gahi poti sanile zemnas imda sahung sapnalu shamu dorung samatubya yeble gadi tata zemnas ime dida chika chomna demi shamu kole mashimi tsugi shamu powa jonile zemnangopda pamtsugi alutsu shamu powa matansi shuwa bewime jenya zatube shamu riksuya takolu tendi du rini nyenka bom yeble shamu popoi kablo tu dem tenas imda gesi shamu sa sawi shule Now Tori Jumajin Ditele so Tewasuna Jenaseme. Du Sirgi Lundingi 𝗕𝗕𝗦 Namdritole Nindan Kechi Sumgi Ring. Lasalu 𝗕𝗕 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 𝗕𝗵𝗫 Sempa Peptotoda Shule Lugu Kanyameba Sambaso Totobe Chenigi Kokopyupmatse Dinase Satunda Dunitsue Shingi Shaptoda Yo Kanyameba Puni Imle Juni Tudu Yumitsugi ji dun nga ke sum ku dunalu dewa tabna seme tamkudi cheda jiktin ichari khatule lonche motu bi zengin chepole ke khapna tamkuda devi thinki gi rikchu denminchen bedamzin peni delu du zache da merik wansingi mimang lu tamku thuma chebi sako da mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zomsa da sakhum chukde mimang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamku thuma chobi kesi tamku thuma chobi sakhona tamku thumba chin dugi tamku damjin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja ri phok ma che sakhung de genzin lu neja mingom re lu chi chapte nyultram tongtha re phok I di zumbe tamku thuma chobi sakhung de na tamku thu mi chu zewe da jan chu ja de mi bache
사혼 데이 긴진로 예전 요즘 동자 주탐 report 이 tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chegar setin benida tampil benila sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re re be yan so ma chok e dishi dilu mane ba chin yeja tonta chile tonta sumchu so drugi ba na phop e tele chomba chugi rase sa khonna tamko thu mi chu zewi da jan chu ja de shagop e dishi dilu mane ba chin du sa che da menrik wan singi Nyeja da nyeche tsu damdam bekyo i. Dii byo le tamko thu ma cho bi sakho na tamko thu ni le ka dei data zem na. Bhutan jakar yuzong di turab chudubi na duchen ngawa chuge gi tonse kyunken pima karbo gi yonzin ngagi onchu gi lunten da ti thabja kap chi phudi tato zong yusi sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano zongji di shacho Dzongkha tsugi tenlu sunchob gi tewachi imbikha miwa dugel tamba gongsa uge wanchu chogi junechi in zongji dina yamsen chengi khecho chibdi desi thirab jiba gese tenzi rabge gi chilo chitong turja gepchu cha sumlu zong saje namda de sane dekha chukyem bi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya zongi julu yamsen cheto tobe jeni yop in zongji degi tsenlu yugel zong ze shugomidi chilo chitong dunja chuji techika pyuma da soyulgi machenji pomtalu themda pelden dubi chuchongi thuda nibaletin male gekhap thobagi mase deletsu pyuma dulu wani mep sondi yobleten ime tare zongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan Dzongkha dachongi yisatewabe chudo yubikha chiri druge khabda lakbardu pomta dejibi mise tsugi tenlu cha tsesegi ten tso jibe zethong kido yup in To the PBS News, I'm 𝗕𝗕𝗦 with today's news bulletin. Let's take a look at our headlines. His Majesty the King arrives in Mongolia on 8-day state visit. Royal University of Bhutan drafting new policy for using generative artificial intelligence. And 5 high school students to compete in International Mathematical Olympiad. His Majesty the King and Her Majesty the 𝗕𝗕𝗦 are in Mongolia on an 8-day state visit at the invitation of the President of Mongolia, Ukhnagin Khurelsuk. Their Majesties arrived in Mongolia this evening. Their Majesties departed for Ulaanbaatar, the capital of Mongolia, this morning from the 𝗕𝗏 International Airport.
In Mongolia, upon arrival at the Genghis Khan International Airport, Their Majesties were received by the Mongolian Foreign Minister 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗬𝗧. The Honor Guards unit of the Armed Forces of Mongolia presented a guard of honor. During the visit, Their Majesties will attend the opening ceremony of the Mongolian National Nadam Festival in Ulaanbaatar as the guest of honor. His Majesty and the President of Mongolia will witness the exchange of a series of memoranda of understanding covering health, education, agriculture and culture, among others, and exchange views on strengthening bilateral relations and cooperation in the international and regional arena. From Ulaanbaatar in Mongolia, 𝗕𝗕𝗦, BBS News. At this time of the year, the people of 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗱 of 𝗕𝗱 worry about landslides from heavy monsoon rains washing away their farm road. However, the 𝗕𝗱 administration's bioengineering land development technique is proving to be effective. Despite the continuous heavy showers, there have been no further reports of soil erosion or landslides. The 𝗕𝗱 administration used the bioengineering land development technique to stabilize land last month. In this technique, they used locally available resources like small trees, bamboo, shrubs, and hedges to reinforce the unstable areas. Many farm roads were built in very risky areas in the past, where there is often no stable base for constructing a concrete wall. Additionally, building concrete walls is very costly. However, with thorough investigations, support from technical experts, and effective communication with the 𝗕𝗚 and project authorities, we can find sustainable, low-cost solutions to this problem. With the water entering the sinking area, cracks have started to develop. Despite efforts to fill the land over the past 2 years, it couldn't prevent landslides. They built a wall which has helped, but this year's land management work seems to be an even better and more effective solution. The 14-kilometer farm road benefits more than 130 households of 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗱 It stretches from the Gilifo-Sarpong highway to 𝗕𝗱 village. The farm road was blacktopped in 2021 as part of the Sustainable Land Management Project funded by the Green Climate Fund at 250,000 Newton. Community members contributed labor by planting trees in the landslide-prone areas. For Karmawadi in Gilifo, Devika Pradhan for BBS News. Artificial intelligence and chatbots can be both helpful and harmful, especially in education. They can enhance learning, but can also be misused for cheating. As AI evolves, it is crucial to address its ethical use. Currently, there is a need for policies to regulate academic writing beyond just plagiarism, especially regarding the use of AI. In light of this, the Royal University of Bhutan is drafting a new policy for using generative artificial intelligence, or Gen AI. Generative AI is artificial intelligence capable of generating texts, images, video, and audio. It is now influencing academic writing and assessments by making it challenging for instructors to distinguish student work from AI-generated content. Students can use generative AI tools such as ChatGPT, Gemini AI, and Bing Copilot to produce complete English assignments without writing themselves. Currently, universities or educational institutions in the country lack policies governing the use of generative AI. A tech expert and someone passionate about AI, 𝗕𝗕𝗦 says one of the best solutions right now to detect the use of AI is AI itself. I think just as the students tend to plagiarize and use AI to copy a paper, the institutions also have the software system that will catch you. So just like as I suggested, use AI to catch AI mischief. But my own view is I think we should not 𝗕𝗚𝗬𝗧 because, for example, ChatGPT does come up with very, very good grammatical structure, good sentences. And I think the trick will be again for the teachers to be one step ahead of the kids.
𝗕𝗱 College at 𝗕𝗕𝗬, where students are using AI tools for their assignments, has been seeking the help of an online AI detection software. They are also drafting a policy of their own. We do not have a specific AI-related policy on the use of AI. However, what we have is currently an existing policy on plagiarism, and that policy states that 30% of the students' work is plagiarized, and we would ask them to redo it on the basis of reduced marks. He added that out of 3,000 assignments this semester, there was no detection of AI use in 2,500. However, AI use was detected in 10 to 20% of the remaining 500 assignments. He further added that the college plans to provide more training to the staff and faculty to improve teaching and learning using AI. Meanwhile, the Royal University of Bhutan says it is preparing its draft policies and regulations for the use of generative AI. They will be presenting it to the academic board for final approval and endorsement soon. They did not share any more details. For Sonam Dendup, 𝗕𝗲𝗬𝗏, PBS News. The local government leaders in Dagana are taking steps to make these services more accessible for persons with disabilities. One major change is moving the GUP's office to the first floor. This initiative is part of an inclusive effort to support the 335 persons with disabilities in the district. Tsendagha GUP, who is also the chairperson of the Dagana Dzongkha, moved his office to the first floor a year and a half ago. This change came after a meeting in 𝗕𝗏, where the district's GUPs discussed it soon after taking office in 2021. It is challenging for persons with disabilities to get services when offices are in the second floor. It is also risky for elderly people. So we decided to move the GUP office to the first floor to make it easier for them. At the beginning of this year, the Tsendagha Gyeok provided disabled-friendly toilets to 25 individuals. In Geserling Gyeok, besides moving the GUP's office to first floor, the Gyeok administration also constructed a wheelchair-accessible ramp for the meeting hall. A woman living with a disability appreciated the new initiatives, but she sadly passed away recently. I urge all my fellow local government leaders to initiate similar services for persons with disabilities. Of the 14 Gyeoks in the district, 8 have two-story administrative offices. A few of the local government leaders said that as a temporary solution, Gyeok offices are now offering services from the first floor whenever persons with disabilities visit. Just moving the GUP office won't have much benefit to the persons with disabilities. We also need to carry out necessary partition, construct ramps for wheelchairs, and there is also a need of disabled-friendly toilets. But due to budget constraints, we haven't been able to move the GUP office to first floor as of now. Inspired by the effort, several other Gyeok administrations are planning to prioritize similar initiatives in the 13th five-year plan. For 𝗕𝗏𝗬𝗏 in Dagana, 𝗕𝗲𝗬𝗏, PBS News. The 𝗕𝗏𝗬𝗏 Mindfulness City, founded by His Majesty the King and anchored in the values of gross national happiness, will be a valuable gift to the Bhutanese people. People are motivated and confident in the GMC, which promises economic prosperity and security of the country's future. As such, many have already started preparing for it in their own ways. In 𝗕𝗏𝗏, a couple has ventured into a furniture business and hopes to have it ready for the GMC. 𝗕𝗏𝗬𝗏 Doji not only owns the business but is also one of the workers at the furniture house located at 𝗕𝗕𝗦. 𝗕𝗏𝗬 is a vocational training graduate and acquired his carpentry skills while at the institute. But to gain more skill and expertise, he has hired an experienced carpenter from India. 𝗕𝗏𝗬's wife, Sangye, who could not complete her high school, has also been learning carpentry. She hopes to be able to contribute equally to their venture at the 𝗕𝗏𝗏 Mindfulness City. Like any other couple, the two 27-year-olds say they also thought about going to Australia.
But once His Majesty the King announced the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, they changed their plans. When the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City opens, we are hoping we will get the opportunity to work there as well. We are preparing as best as we can right now. We supply all kinds of furniture. When I heard that the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City was coming, I was very excited. It will bring along a lot of opportunities for the youth in the country. I will be able to expand my business as there will be more market to sell furniture. So I am eagerly looking forward to this opportunity. It has been almost 3 years since the couple opened the furniture house. For now, they are sending most of their products to Thimphu as the market isn't that big in Xiamgang. The couple has also hired 2 youths who are learning as they work. This particular furniture house, located in the heart of our village, has helped us to develop skills, especially for young people like us. And while only the future will tell whether 𝗕𝗲 and the team succeed, one thing is for certain: their story reflects the optimism and resilience of the Bhutanese people inspired by the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. For 𝗕𝗲 Samdrup in Xiamgang, Dzongkha, BBS News. 5 high school students will be representing the country in this year's International Mathematical Olympiad, described as the most prestigious maths competition. They will be competing against high school maths geniuses from around 150 countries. The competition will be held next week at Bath in the United Kingdom. The 5 students are Tandin Sring from Yangchinfu Higher Secondary School in Thimphu, 𝗕𝗲 Wangel from 𝗕𝗕𝗦 Higher Secondary School in 𝗘𝗏𝗀, 𝗕𝗲 Ugen Dendu from 𝗕𝗕𝗫𝗀 Institute in Paro, 𝗕𝗕𝗫𝗪 from 𝗕𝗫𝗪 Higher Secondary School in Thimphu, and Sonam Lode from 𝗕𝗪𝗫 Higher Secondary School in Samdrup Dzongkha. They were selected through the HRH Gelsey Math Award competition last year, in which about 200 students took part. They were tested on their analytical skills and ability to solve complex questions. To help them prepare for the competition, the 5 students have been receiving coaching classes in 𝗕𝗕𝗦 from 3 students of Massachusetts Institute of Technology for 3 weeks. They also attended sessions at the Royal Academy in Pangbisa, Paro. The participants said they feel both excited and nervous. First of all, since it's my first time participating in any kind of competitions like this, I'm equally excited and scared. And what I expect from the IMO is that I'll get to meet many students around my age who's also equally passionate about maths as I am. According to the Deputy Chief of the STEM and Innovation Division, such competitions will not only give students exposure but also help in reviewing the math curriculum in the country. By taking part in those programs, we could also look into our mathematics curriculum, and if there be any requirement to add in additional topics or chapter, or remove some of the chapters or topics, it is actually would be quite beneficial by taking part in such a program. While there were 6 winners from last year's maths competition, an official said one did not meet the standards for the international competition. The official added that this will be the first time the country is participating in the International Mathematical Olympiad. With additional information from 𝗕𝗲, this is Sonam Yuden for BBS News. And in cricket, the national women's team have secured 2nd position in the Bali Bash International Tri-Series competition. The team played their final match today against Singapore, which they won by 43 runs. Overall, the Bhutanese team secured 3 victories, including a historic win against Indonesia, who are currently placed 20th in ICC T20 rankings and are also the winners of the competition. The Bhutanese women's team are currently ranked 46 in the ICC T20 rankings. The tournament is played in a league style, with 3 teams playing 3 matches against each opponent, and the one with the highest points is declared the winner. The head coach of the national team shared his reactions with BBS.
Our preparation for this tournament didn't go very well, as we had a lot of activities and at the same time there were the school exams. So I felt we needed to do something different or we wouldn't be able to achieve a good result. So everything we had done in the past, I asked the team to delete everything and that we would be playing this competition with a different mindset. Before we wind up, let's take a look again at the headlines. His Majesty the King arrives in Mongolia on 8-day state visit. Royal University of Bhutan drafting new policy for using generative artificial intelligence. And 5 high school students to compete in International Mathematical Olympiad. And in the weather update from the 𝗕𝗕𝗬𝗓, tomorrow will be mostly cloudy with light rain across the country and moderate rainfall in the south. The weather on Wednesday and Thursday will be cloudy with light rain across the country, while heavy to very heavy rainfall is expected in the southwestern and south central parts. The rest of the places can expect light to moderate rainfall. And this is all we have from the newsroom today. For details and updates, visit our website bbs.bt, our Facebook page, YouTube, X, and Instagram. Thank you for watching. Goodbye. The National Mushroom Center advises the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new ones while collecting for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to their area, as it may be completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with the different mushrooms in the forest should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushroom collection. Furthermore, as mushroom absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collecting it from the polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of mushroom to the health staff. Whosoever wishes to identify the mushrooms, please reach out to Microdiversity Program in National Mushroom Center or post the quality photo in Mushrooms of Bhutan Facebook page for assistance. Restrain from being careless with wild mushrooms. It can kill you and your loved ones. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗕𝗬𝗓, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Here are the highlights for July. As a special feature on Young Achievers, we present episode 2 of Young Dragons. Our achiever this month is Lieutenant 𝗕𝗕𝗦, the man who has made history by becoming the first Bhutanese to successfully summit Mount Everest. On July 5th at 7:30 p.m.
Crash Course Biology Season 2 continues the educational journey through the fascinating world of biology, building upon the foundations laid in the first season. This season delves deeper into the complexities of biological sciences, offering viewers a thorough understanding of advanced topics. On air every Monday to Friday from July 19th at 5 p.m. And get ready for an exciting journey with 𝗕𝗕𝗦 Season 3. Join us as we study the mysteries of the universe, exploring new frontiers and uncovering the secrets of the cosmos. On air every Tuesday from July 25th at 7 p.m. Next, on Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid by Melody Sheep, see what it would take for humanity to survive the worst disaster in the last 250 million years. Premieres on July 29th at 7 p.m. Finally, on a brand new episode of our popular children's program Kuzu Kids, learn about the importance of good nutrition and the dangers of junk food on 30th July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. PBS Channel 3. Learn something. Homemade toys. Make and play. Jigsaw puzzle. Between the ages of 0 and 3, your child's brain power grows quickly. They develop their physical, emotional, learning, and memory skills. It is imperative for parents and caregivers to use toys to stimulate your children and engage with them meaningfully. We will be showing you how to make toys at home and how to play with them. Let's make a jigsaw puzzle. Materials required to make this toy: a piece of paper, marker pens or colors to draw, sellotape, cardboard. Start by drawing an image on the paper. Make sure to color it and make it attractive for your child. If you choose not to draw an image, you can use newspaper or magazine cutouts and paste it on the cardboard too. Make sure that the image focuses on one object. If there is too much going on in the image, it will confuse your child. Glue the picture on the cardboard. Cut the image into pieces. If your child is younger than 3 years of age, make only 2 to 3 pieces. To make the toy waterproof and safe, please use sellotape and smooth out the edges. Jigsaw puzzles encourage your child to pick up, pinch and hold pieces, move them around, and manipulate them into the correct slots. Through grasping pieces and matching jigsaw pieces together, children also improve their spatial awareness and hand-eye coordination. Children are able to comprehend the items they touch and see. This ability benefits your child in many situations, including sports. This toy also gives your child the opportunity to solve problems. Your child will enjoy this toy even more if you associate the toy with a story during playtime. Make sure to clean the toys often and store them away in a designated area. You can even use a cotton box to store the toys. This video is part of a tutorial video series comprising of 5 videos showing you how to make 5 different toys at home and how to play with them. Please watch the other videos as well. Thank you. Kuzzangpo and welcome. Today I'm in conversation with Dr. Philipp Ackermann, who is the newly appointed German ambassador to Bhutan. Dr. Philipp's visit to Bhutan is of a very important significance. Why? Because Germany currently is helping Bhutan with the restoration of the famously known 𝗕𝗕𝗦 house, which is a historical treasure that has withstood the passage of time. However, the house remains cracked and on the verge of collapse. And Dr. Ackermann here recently visited Punakha to visit the site. So in this conversation, we will talk about Dr. Ackermann himself. We will talk about his visit to Bhutan, and we will also talk about how Germany is helping with the restoration of 𝗕𝗕𝗦 house. Dr. Philipp, thank you so much for joining us today. It's a pleasure. Right. Now,
is this your first time visiting our country, Bhutan? It is the first time as an ambassador, but I have to admit that 17 years ago, when I had a previous stint at the German embassy in Delhi, I was 3 times in Bhutan, 2008, 2009 and 2010. So it's quite a long time ago, and I've seen the change also in Bhutan, but I'm not a complete newcomer to Bhutan. Mm-hmm. So if you could also elaborate your purpose of visit this time? This is your 4th. So this time the purpose of the visit was that I presented my credentials to His Majesty the King. That was the centerpiece of this trip. But once you go to Bhutan, you of course try to assemble a couple of interactions, meetings, visits, and I think so far we have had fantastic opportunities to meet interesting people, to interact with dignitaries, see our projects, and it was a very, very good trip so far. Right, and for that credential that you received, I want to congratulate you. Thank you very much. That's very kind. I must say the ceremony at the Dzong was one of its kind. It's fabulous. It's something you'll never forget. Right. So, how was your impression of Bhutan? Because I know that it's your 4th time in Bhutan, and you have seen Bhutan in previous years, but as an ambassador, you are here, and then how has Bhutan changed over the years? The first thing that comes to mind is how big Thimphu has become. The city has been growing big time, and you see when you come from Paro, you see that building is very strong, and you see everywhere new houses, and the city has become more urban, I would say. At the same time, you feel that Bhutan has opened up more than it used to, so there is more international interaction. Now Bhutan has more diplomatic relations also, including Germany. Germany has diplomatic relations only since 3 years, but when I was here, I think Bhutan had relations with 20 countries, and now it's almost 60. So you see there is a sort of a modernization underway, which is very good and very... Now, Doctor, within those, if you could also highlight a little briefly on, the relation between Germany and Bhutan. We know for the fact that it started from 2020. Now, within those years, what were some of the initiatives, and what were done? So I must say that our relations go way back. It's not only since 2020. We have had relations for decades actually. I know that GTZ, now GIZ, the German Technical Implementation Agency, has been here building up centers for technical skill training in the 70s. I think, if I'm not mistaken, the current PM even worked in the context of this project. And these centers still exist. We have had a lot of German engagement, be that government-wise, be that NGO-wise, through the decades. You might have heard of Pro-Bhutan, which is a German NGO partly funded by the German government, who built hospitals and schools in Bhutan. So I think we go back a long time, but the diplomatic relations, of course, it is expected that things get a boost through this step, and this is a new dimension, and we have to see that we can do something with it. So what happened in the last 3 years, I think, which is very, very important, is we had set up 2 big projects with the Royal Society of the Protection of Nature, and the other one with the WWF on living landscapes. And on basically, it's interesting because it's this white-bellied heron preservation area, but that sounds so like a niche. It is much more than that. It is trying to develop rural settlements in a way that people increase their income, and at the same time preserve the natural environment in which the white-bellied heron can flourish. And I think
This is very Bhutanese, trying to protect the nature as much as one can, developing in a very gentle and organic way the settlements. And this living landscapes project we do with the Royal Society is very, very similar. It's a very beautiful project that brings water to villages without disturbing nature too much. And these are projects in a range of about 10 million euros. It's quite an important amount of money, and they stretch over a long time. And this is, I think, where I see the future of the German-Bhutanese relations, is trying to, this very special thing about Bhutan, that you preserve the nature, that you are so much in harmony with the environment, can be supported in a time where climate change and destruction of nature is such an urgent issue. And Bhutan is a wonderful example how you can live nicely without destroying your environment. That's nice to hear. Now, Doctor, prior to taking this position as an ambassador to, what did you do? In life, you mean? Yeah, I mean, generally, what work you so did. I before coming here, I had a very tough 6 years in Berlin, and I was the Director General for a political department in the Foreign Ministry that covered basically the global South, let's say, Africa and Latin America and the Middle East, and I basically dealt with a lot of crises then. But 2 years ago, almost 2 years ago, in 2022, in summer 22, the government decided to send me as an ambassador to India. I think it was a very nice reward I got for this. Is there any cultural relevance between Germany and Bhutan? I mean, do you have been to Bhutan? This is your fourth... Yeah, what I think, it's a very good question, because I mean, of course, culturally it's very different, and when you sit in the big audience hall and you listen to the state monks and all the ceremony, you feel it is wonderful, but it's very far away from what we are. But at the same time, there is something I find maybe there is a similarity. This is how you look at the nature, how you walk through the forest, and how you appreciate a bit what nature can offer you. And that's also in Germany very widespread. The Germans have a thing with forests. I don't know why, but they love forests. And when I go through the forests here in Bhutan, I feel it resonates with me, and then I think that's very German also. So, and this sort of the organic idea of protecting nature or something that resonates in Germany too. So I think there is a similarity also. Yeah. So, Doctor, now recently I've been to Punakha, and then we were together there, and then you visited Changyalpum Galim's house. Now, for that, on behalf of every individual Bhutanese and on behalf of especially the local community in Punakha, we would like to thank you and Germany for supporting Bhutan. Now, you have been there. What is your impression of that structure? So Punakha is, of course, a completely different world. When you come from Thimphu, you go down, and the vegetation is different, and the climate is milder, and it's very, very interesting to see how different Bhutan also can be, and in a short distance only. So we saw the Dzong, which is one of the most wonderful Dzongs in Bhutan. And then we saw the little Galim's house. It's a small house, it's not a big house, but it's a beautiful house, it's a traditional house. Structure is in a very bad shape, I think there is no doubt. It's a bit of it will be quite a work to restore it. But when we heard about the story, when we heard about that basically every Bhutanese knows the story of the Bhutanese Romeo and Juliet saga, so to speak, I think it was a very wise decision to say, let's go for it. I'm very happy that we do it, and whenever I talk about it, everybody has lightens up and has an association with what happens in Galim's house and what the saga of Galim and 𝗕𝗏 contain. So it's Doctor, like you said, it's a very small house, yet it deems it's a very important historic structure for every Bhutanese. Now,
Is there any specific reason as to why Germany wants to help with the restoration? We have an old tradition of working together with Bhutan in the cultural context. So yesterday I saw the National Library, where we had financed this very nice exhibit, on how the Bhutanese tradition of writing and printing came along. We have financed, as you might recall, the cantilever bridge for the Punakha song, and that we did with Pro Bhutan, this very, very nice and very, very committed organization of a retired German diplomat who is basically our main implementer here in Bhutan, and we are very happy to work with him. In this context, this Galimshaus was a logical step in a way. When we came to know that this is that the house is in such a bad shape that the house needs urgent restoration, we felt it's a good project to look after. And I think the plans were very convincing, and we are very much looking forward to seeing it rebuilt very soon. Right, Doctor. Now, if you could, Doctor, could elaborate on the funding that's being used to restore Galimshaus. So the core funding comes from the German federal government. It's by far the biggest of the lump sum is from German government. But Pro Bhutan, the organization that looks after the restoration, our partner here, they also have quite a bunch of euros or dollars added to the sum, so that we have a very good, I think, relatively comfortable amount of money to restore. And I talked, remember we were there, I talked to the chief engineer, and I felt that, the plans were made very thoroughly and that we can start very quickly. And I think the project that the house will become a museum with a garden and a cafeteria, and this adds to the tourism, the increasing tourism, which is also necessary in Punakha. So I'm very happy that we are there. Doctor, now aside from the funding, how is Germany planning to get involved with the restoration process? So as I said, we had this conversation before, but I say we have an implementer. The implementer is a very trustworthy implementer, that's Pro Bhutan. We will every now and then come and look at how the situation is, and we will follow very thoroughly the restoration. Now, is there, because what I as an individual think is, when Germany is getting involved in the restoration process, of course the funding is one part of the whole process. Now, what I also believe is that, this Galimshaus is all cracked and, is on the verge of collapse. So perhaps Germany is also helping with the technology and everything. So is there those kind of a situation? My feeling was that the chief engineer was very comfortable with the situation as it is. He says that the restoration can be done under current circumstances. If problems arise, we will see what we can do. So which means this will involve all the local craftsmen and artisans. For us, it's very important that the restoration is done by Bhutanese, not by Germans. This must be a Bhutanese project with German money, but you are experts in preserving the national heritage. You can do that very well. I think that Bhutan has a fabulous experience. So I'm completely, I believe in the capacity of the Bhutanese restoration people and skills. Okay. So, Doctor, now going forward, what are some of the plans that, what collaboration is there between Germany and Bhutan going forward? What are we looking forward to? So I think what we should look to is how to link up business better. I just talked to a German businessman living in Bhutan who has set up a joint venture with a big German company on medicinal plants. I think that's an option we should explore, how we can sort of bring German business better to Bhutan. Then I think we should continue our work on the climate change chapter with these big projects I just mentioned at the beginning. We should also think of people-to-people contact more in the cultural field. We send an author to the Bhutanese Literature Festival. We might continue to do so.
we will certainly try to improve or to continue our work in the cultural sector and generally. And then I think Germany and Bhutan will also, compare notes on international matters now that we have diplomatic relations. Maybe in the context of the United Nations, where we both are members, but also in regular bilateral visits. I think there is still a lot of room for improvement. There is a big high potential, but I think we should not, think only of government to government. We should think in a wider perspective also, people to people, business to business. Doctor. Now, Doctor, you said earlier, that Bhutan made a good impression on you. Now, going back, what is that one thing that you're going to talk about to your friends and family and brag about it? Like, I did this in Bhutan. So bragging. So I loved the Tiger's Nest trek. I loved it. I thought it was wonderful. That's a once-in-a-lifetime experience. The ceremony is a once-in-a-lifetime experience. There is so much to discover, and I would like to go to Bumthang at some stage also. And I feel that my theory is that once you get to know Bhutan a bit, you automatically fall in love with it. But you need to get to know Bhutan, and I think there is not enough people who know about this country. And that's also maybe a task what we have to do, is trying to get in Germany more people interested in Bhutan and increase the number of tourists, let's say. And it's not good enough. The German tourists are everywhere. When I see that only 1,000 to 2,000 German tourists a year, it's ridiculous. It should be much higher. So there's a lot of stories. There's a lot to tell about Bhutan. But you need to get the country known worldwide. And I hope that you visit Bhutan again, Doctor. Yes. Now, Doctor, thank you so much for joining us today. It was wonderful talking to you. As we talked about earlier, how Germany is helping with the restoration of Galim's house. And Galim House has evidently withstood the test of time. We hope that the relation between Germany and Bhutan also withstand the test of time, and the relation remains strong and long, Doctor. Thank you again. The National Mushroom Center advises the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with, and avoid look-alike and new ones while collecting for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to their area, as it may be completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with the different mushrooms in the forest should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushroom collection. Furthermore, as mushroom absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collecting it from the polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of mushroom to the health staff. Whosoever wishes to identify the mushrooms, please reach out to Microdiversity Program in National Mushroom Center, or post the quality photo in Mushrooms of Bhutan Facebook page for assistance. Refrain from being careless with wild mushrooms. It can kill you and your loved ones. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district situ, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at. Here are the highlights for July. As a special feature on Young Achievers, we present episode 2 of Young Dragons. Our achiever this month is Lieutenant 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝘄𝘀 the man who has made history by becoming the first Bhutanese to successfully summit Mount Everest. On July 5th at 7:30 p.m.
Crash Course Biology Season 2 continues the educational journey through the fascinating world of biology, building upon the foundations laid in the first season. This season delves deeper into the complexities of biological sciences, offering viewers a thorough understanding of advanced topics. On air every Monday to Friday from July 19th at 5 p.m. And get ready for an exciting journey with 𝗕𝗕𝗦 Season 3. Join us as we study the mysteries of the universe, exploring new frontiers and uncovering the secrets of the cosmos. On air every Tuesday from July 25th at 7 p.m. Next, on Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid by Melody Sheep, see what it would take for humanity to survive the worst disaster in the last 250 million years. Premieres on July 29th at 7 p.m. Finally, on a brand new episode of our popular children's program Kuzu Kids, learn about the importance of good nutrition and the dangers of junk food on 30th July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. PBS Channel 3. Learn something. Homemade toys. Make and play. Jigsaw puzzle. Between the ages of 0 and 3, your child's brain power grows quickly. They develop their physical, emotional, learning, and memory skills. It is imperative for parents and caregivers to use toys to stimulate your children and engage with them meaningfully. We will be showing you how to make toys at home and how to play with them. Let's make a jigsaw puzzle. Materials required to make this toy: a piece of paper, marker pens or colors to draw, sellotape, cardboard. Start by drawing an image on the paper. Make sure to color it and make it attractive for your child. If you choose not to draw an image, you can use newspaper or magazine cutouts and paste it on the cardboard too. Make sure that the image focuses on one object. If there is too much going on in the image, it will confuse your child. Glue the picture on the cardboard. Cut the image into pieces. If your child is younger than 3 years of age, make only 2 to 3 pieces. To make the toy waterproof and safe, please use sellotape and smooth out the edges. Jigsaw puzzles encourage your child to pick up, pinch and hold pieces, move them around, and manipulate them into the correct slots. Through grasping pieces and matching jigsaw pieces together, children also improve their spatial awareness and hand-eye coordination. Children are able to comprehend the items they touch and see. This ability benefits your child in many situations, including sports. This toy also gives your child the opportunity to solve problems. Your child will enjoy this toy even more if you associate the toy with a story during playtime. Make sure to clean the toys often and store them away in a designated area. You can even use a cotton box to store the toys. This video is part of a tutorial video series comprising of 5 videos showing you how to make 5 different toys at home and how to play with them. Please watch the other videos as well. Thank you. The National Mushroom Center advises the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new ones while collecting for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to their area, as it may be completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with the different mushrooms in the forest should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushroom collection. Furthermore, as mushroom absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collecting it from the polluted areas.
In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of mushroom to the health staff. Whosoever wishes to identify the mushrooms, please reach out to Microdiversity Program in National Mushroom Center or post the quality photo in Mushrooms of Bhutan Facebook page for assistance. Restrain from being careless with wild mushrooms. It can kill you and your loved ones. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗕𝗦, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Here are the highlights for July. As a special feature on Young Achievers, we present episode 2 of Young Dragons. Our achiever this month is 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦, the man who has made history by becoming the first Bhutanese to successfully summit Mount Everest. On July 5th at 7:30 p.m. Crash Course Biology Season 2 continues the educational journey through the fascinating world of biology, building upon the foundations laid in the first season. This season delves deeper into the complexities of biological sciences, offering viewers a thorough understanding of advanced topics. On air every Monday to Friday from July 19th at 5 p.m. And get ready for an exciting journey with Re-Universe Season 3. Join us as we study the mysteries of the universe, exploring new frontiers and uncovering the secrets of the cosmos. On air every Tuesday from July 25th at 7 p.m. Next, on Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid by Melody Sheep, see what it would take for humanity to survive the worst disaster in the last 250 million years. Premieres on July 29th at 7 p.m. Finally, on a brand new episode of our popular children's program Kuzu Kids, learn about the importance of good nutrition and the dangers of junk food on 30th July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3. Learn something. Homemade toys. Make and play. Jigsaw puzzle. Between the ages of 0 and 3, your child's brain power grows quickly. They develop their physical, emotional, learning, and memory skills. It is imperative for parents and caregivers to use toys to stimulate your children and engage with them meaningfully. We will be showing you how to make toys at home and how to play with them. Let's make a jigsaw puzzle. Materials required to make this toy: a piece of paper, marker pens or colors to draw, sellotape, cardboard. Start by drawing an image on the paper. Make sure to color it and make it attractive for your child. If you choose not to draw an image, you can use newspaper or magazine cutouts and paste it on the cardboard too. Make sure that the image focuses on one object. If there is too much going on in the image, it will confuse your child. Glue the picture on the cardboard. Cut the image into pieces. If your child is younger than 3 years of age, make only 2 to 3 pieces. To make the toy waterproof and safe, please use sellotape and smooth out the edges. Jigsaw puzzles encourage your child to pick up, pinch, and hold pieces, move them around, and manipulate them into the correct slots. Through grasping pieces and matching jigsaw pieces together,
Children also improve their spatial awareness and hand-eye coordination. Children are able to comprehend the items they touch and see. This ability benefits your child in many situations, including sports. This toy also gives your child the opportunity to solve problems. Your child will enjoy this toy even more if you associate the toy with a story during playtime. Make sure to clean the toys often and store them away in a designated area. You can even use a cotton box to store the toys. This video is part of a tutorial video series comprising of 5 videos showing you how to make 5 different toys at home and how to play with them. Please watch the other videos as well. Thank you. The takin is the national animal of Bhutan. Takins graze in subalpine forest and meadows of Bhutan, which is 3,700 meters above sea level. Takins continue to befuddle taxonomists, which cannot quite relate it to another animal. Its plump and bovine-like body is covered with dense long yellow and brownish hair. Taxonomists have now put into a class by itself. It is called Budorcas taxicolor. In the 15th century, Saint 𝗕𝗕𝗦, the divine madman, displayed his magical powers. The saint demanded to be served with a whole cow and a goat for lunch. He devoured these with relish. He took the goat's head and stuck it onto the bones of the cow and snapped his fingers. A strange beast arose and ran up to the meadows to graze. This animal came to be known as 𝗕𝗕𝗦 and was later selected as the national animal of Bhutan based on its uniqueness and its strong association with the religious history and myth. The takin is classified as vulnerable in Bhutan and can live up to 12 to 15 years. Zuzampo and welcome to the BBS News. I'm 𝗕𝗕𝗦 with today's news bulletin. Let's take a look at our headlines.
His Majesty the King arrives in Mongolia on 8-day state visit. Royal University of Bhutan drafting new policy for using generative artificial intelligence. And 5 high school students to compete in International Mathematical Olympiad. His Majesty the King and Her Majesty the 𝗕𝗏𝗧 are in Mongolia on an 8-day state visit at the invitation of the President of Mongolia, 𝗕𝗏𝗄 𝗓𝗂𝗄. Their Majesties arrived in Mongolia this evening. Their Majesties departed for Ulaanbaatar, the capital of Mongolia, this morning from the 𝗕𝗏𝗄 International Airport. In Mongolia, upon arrival at the Genghis Khan International Airport, Their Majesties were received by the Mongolian Foreign Minister 𝗵𝗱𝗵𝗏. The Honor Guards unit of the Armed Forces of Mongolia presented a guard of honor. During the visit, Their Majesties will attend the opening ceremony of the Mongolian National Nadam Festival in Ulaanbaatar as the guest of honor. His Majesty and the President of Mongolia will witness the exchange of a series of memoranda of understanding covering health, education, agriculture and culture, among others, and exchange views on strengthening bilateral relations and cooperation in the international and regional arena. From Ulaanbaatar in Mongolia, 𝗓𝗏𝗄𝗀, BBS News. At this time of the year, the people of Kincholing and Riksumgang-Chioks of Sarpang Chomphang-Khagyok worry about landslides from heavy monsoon rains washing away their farm road. However, the Chomphang-Khagyok administration's bioengineering land development technique is proving to be effective. Despite the continuous heavy showers, there have been no further reports of soil erosion or landslides. The Chomphang-Khagyok administration used the bioengineering land development technique to stabilize land last month. In this technique, they used locally available resources like small trees, bamboo, shrubs, and hedges to reinforce the unstable areas. Many farm roads were built in very risky areas in the past, where there is often no stable base for constructing a concrete wall. Additionally, building concrete walls is very costly. However, with thorough investigations, support from technical experts, and effective communication with the 𝗕𝗏𝗄𝗄 and project authorities, we can find sustainable, low-cost solutions to this problem. With the water entering the sinking area, cracks have started to develop. Despite efforts to fill the land over the past 2 years, it couldn't prevent landslides. They built a wall which has helped, but this year's land management work seems to be an even better and more effective solution. The 14-kilometer farm road benefits more than 130 households of Kincholing and Risumgang-Chiwoks. It stretches from the 𝗕𝗏𝗪 highway to Risumgang village. The farm road was blacktopped in 2021 as part of the Sustainable Land Management Project funded by the Green Climate Fund at 250,000 Newton. Community members contributed labor by planting trees in the landslide-prone areas. For Karmawadi in 𝗕𝗏𝗪, Devika Pradhan for BBS News. Artificial intelligence and chatbots can be both helpful and harmful, especially in education. They can enhance learning, but can also be misused for cheating. As AI evolves, it is crucial to address its ethical use. Currently, there is a need for policies to regulate academic writing beyond just plagiarism, especially regarding the use of AI. In light of this, the Royal University of Bhutan is drafting a new policy for using generative artificial intelligence, or Gen AI.
Generative AI is artificial intelligence capable of generating texts, images, video, and audio. It is now influencing academic writing and assessments by making it challenging for instructors to distinguish student work from AI-generated content. Students can use generative AI tools such as ChatGPT, Gemini AI, and Bing Copilot to produce complete English assignments without writing themselves. Currently, universities or educational institutions in the country lack policies governing the use of generative AI. A tech expert and someone passionate about AI, 𝗕𝗕𝗦 says one of the best solutions right now to detect the use of AI is AI itself. I think just as the students tend to plagiarize and use AI to copy a paper, the institutions also have the software system that will catch you. So just like as I suggested, use AI to catch AI mischief. But my own view is I think we should not 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗔𝗎 because, for example, ChatGPT does come up with very, very good grammatical structure, good sentences. And I think the trick will be again for the teachers to be one step ahead of the kids. 𝗕𝗕𝗦 College at Tashkent, where students are using AI tools for their assignments, has been seeking the help of an online AI detection software. They are also drafting a policy of their own. We do not have a specific AI-related policy on the use of AI. However, what we have is currently an existing policy on plagiarism, and that policy states that 30% of the students' work is plagiarized, and we would ask them to redo it on the basis of reduced marks. He added that out of 3,000 assignments this semester, there was no detection of AI use in 2,500. However, AI use was detected in 10 to 20% of the remaining 500 assignments. He further added that the college plans to provide more training to the staff and faculty to improve teaching and learning using AI. Meanwhile, the Royal University of Bhutan says it is preparing its draft policies and regulations for the use of generative AI. They will be presenting it to the academic board for final approval and endorsement soon. They did not share any more details. For Sonam Dendup, 𝗕𝗏𝗦 PBS News. The local government leaders in Dagana are taking steps to make their services more accessible for persons with disabilities. One major change is moving the GUP's office to the first floor. This initiative is part of an inclusive effort to support the 335 persons with disabilities in the district. Dzongkha GUP, who is also the chairperson of the Dagana Dzongkha, moved his office to the first floor a year and a half ago. This change came after a meeting in 𝗕𝗏𝗦 where the district's GUPs discussed it soon after taking office in 2021. It is challenging for persons with disabilities to get services when offices are in the second floor. It is also risky for elderly people. So we decided to move the GUP office to the first floor to make it easier for them. At the beginning of this year, the Dzongkha Gyeok provided disabled-friendly toilets to 25 individuals. In 𝗕𝗕𝗦 Gyeok, besides moving the GUP's office to first floor, the Gyeok administration also constructed a wheelchair-accessible ramp for the meeting hall. A woman living with a disability appreciated the new initiatives, but she sadly passed away recently. I urge all my fellow local government leaders to initiate similar services for persons with disabilities. Of the 14 Gyeoks in the district, 8 have two-story administrative offices. A few of the local government leaders said that as a temporary solution, Gyeok offices are now offering services from the first floor whenever persons with disabilities visit. Just moving the GUP office won't have much benefit to the persons with disabilities. We also need to carry out necessary partition, construct ramps for wheelchairs, and there is also a need of disabled-friendly toilets. But due to budget constraints, we haven't been able to move the GUP office to first floor as of now. Inspired by the effort, several other Gyeok administrations are planning to prioritize similar initiatives in the 13th five-year plan. For 𝗕𝗏𝗦 in Dagana, 𝗕𝗏𝗦 PBS News.
The 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, founded by His Majesty the King and anchored in the values of gross national happiness, will be a valuable gift to the Bhutanese people. People are motivated and confident in the GMC, which promises economic prosperity and security of the country's future. As such, many have already started preparing for it in their own ways. In 𝗕𝗕𝗪, a couple has ventured into a furniture business and hopes to have it ready for the GMC. 𝗕𝗪𝗪 not only owns the business but is also one of the workers at the furniture house located at 𝗕𝗕𝗦. 𝗕𝗪 is a vocational training graduate and acquired his carpentry skills while at the institute. But to gain more skill and expertise, he has hired an experienced carpenter from India. 𝗕𝗪's wife, 𝗕𝗂𝗍, who could not complete her high school, has also been learning carpentry. She hopes to be able to contribute equally to their venture at the 𝗕𝗕𝗪 Mindfulness City. Like any other couple, the two 27-year-olds say they also thought about going to Australia. But once His Majesty the King announced the 𝗕𝗕𝗪 Mindfulness City, they changed their plans. When the 𝗕𝗕𝗪 Mindfulness City opens, we are hoping we will get the opportunity to work there as well. We are preparing as best as we can right now. We supply all kinds of furniture. When I heard that the 𝗕𝗕𝗪 Mindfulness City was coming, I was very excited. It will bring along a lot of opportunities for the youth in the country. I will be able to expand my business as there will be more market to sell furniture. So I am eagerly looking forward to this opportunity. It has been almost 3 years since the couple opened the furniture house. For now, they are sending most of their products to Thimphu as the market isn't that big in 𝗕𝗕𝗪. The couple has also hired 2 youths who are learning as they work. This particular furniture house, located in the heart of our village, has helped us to develop skills, especially for young people like us. And while only the future will tell whether 𝗕𝗪 and the team succeed, one thing is for certain: their story reflects the optimism and resilience of the Bhutanese people inspired by the 𝗕𝗕𝗪 Mindfulness City. For 𝗕𝗪 Samdrup in 𝗕𝗕𝗪, 𝗕𝗕𝗪𝗪, BBS News. 5 high school students will be representing the country in this year's International Mathematical Olympiad, described as the most prestigious maths competition. They will be competing against high school maths geniuses from around 150 countries. The competition will be held next week at Bath in the United Kingdom. The 5 students are Tandin Sring from Yangchinfu Higher Secondary School in Thimphu, 𝗕𝗪 Wangel from 𝗵𝗱 Higher Secondary School in 𝗘𝗏𝗀, 𝗕𝗪 Ugen Dendo from 𝗕𝗕𝗪𝗏 Institute in Paro, 𝗵𝗔𝗔 𝗕𝗑𝗪 from 𝗕𝗏𝗪 Higher Secondary School in Thimphu, and 𝗠𝚢 Lode from 𝗕𝗪𝗪 Higher Secondary School in Samdrup Dzongkha. They were selected through the ＨRH Gelsey Math Award competition last year, in which about 200 students took part. They were tested on their analytical skills and ability to solve complex questions. To help them prepare for the competition, the 5 students have been receiving coaching classes in 𝗕𝗕𝗪 from 3 students of Massachusetts Institute of Technology for 3 weeks. They also attended sessions at the Royal Academy in Pangbisa, Paro. The participants said they feel both excited and nervous. First of all, since it's my first time participating in any kind of competitions like this, I'm equally excited and scared. And what I expect from the IMO is that I'll get to meet many students around my age who's also equally passionate about maths as I am. According to the Deputy Chief of the STEM and Innovation Division, such competitions will not only give students exposure but also help in reviewing the math curriculum in the country. By taking part in those programs, we could also look into our mathematics curriculum, and if there be any requirement to add in additional topics or chapter, or remove some of the
chapters or topics, it is actually would be quite beneficial by taking part in such a program. While there were 6 winners from last year's maths competition, an official said one did not meet the standards for the international competition. The official added that this will be the first time the country is participating in the International Mathematical Olympiad. With additional information from 𝗕𝗕𝗦, this is Sonam Yuden for BBS News. And in cricket, the national women's team have secured second position in the Bali Bash International Tri-Series competition. The team played their final match today against Singapore, which they won by 43 runs. Overall, the Bhutanese team secured 3 victories, including a historic win against Indonesia, who are currently placed 20th in ICC T20 rankings and are also the winners of the competition. The Bhutanese women's team are currently ranked 46 in the ICC T20 rankings. The tournament is played in a league style, with 3 teams playing 3 matches against each opponent, and the one with the highest points is declared the winner. The head coach of the national team shared his reactions with PBS. Our preparation for this tournament didn't go very well, as we had a lot of activities and at the same time there were the school exams. So I felt we needed to do something different or we wouldn't be able to achieve a good result. So everything we had done in the past, I asked the team to delete everything and that we would be playing this competition with a different mindset. Before we wind up, let's take a look again at the headlines. His Majesty the King arrives in Mongolia on 8-day state visit. Royal University of Bhutan drafting new policy for using generative artificial intelligence. And 5 high school students to compete in International Mathematical Olympiad. And in the weather update from the NCHM, tomorrow will be mostly cloudy with light rain across the country and moderate rainfall in the south. The weather on Wednesday and Thursday will be cloudy with light rain across the country, while heavy to very heavy rainfall is expected in the southwestern and south central parts. The rest of the places can expect light to moderate rainfall. And this is all we have from the newsroom today. For details and updates, visit our website bbs.bt, our Facebook page, YouTube, X and Instagram. Thank you for watching. Goodbye. The National Mushroom Center advises the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new ones while collecting for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to their area, as it may be completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with the different mushrooms in the forest should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushroom collection. Furthermore, as mushroom absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collecting it from the polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of mushroom to the health staff. Whosoever wishes to identify the mushrooms, please reach out to Microdiversity Program in National Mushroom Center or post the quality photo in Mushrooms of Bhutan Facebook page for assistance. Restrain from being careless with wild mushrooms. It can kill you and your loved ones. Experience every moment with BBS services.
Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Here are the highlights for July. As a special feature on Young Achievers, we present episode 2 of Young Dragons. Our achiever this month is Lieutenant 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦, the man who has made history by becoming the first Bhutanese to successfully summit Mount Everest. On July 5th at 7:30 p.m. Crash Course Biology Season 2 continues the educational journey through the fascinating world of biology, building upon the foundations laid in the first season. This season delves deeper into the complexities of biological sciences, offering viewers a thorough understanding of advanced topics. On air every Monday to Friday from July 19th at 5 p.m. And get ready for an exciting journey with 𝗕𝗓 Season 3. Join us as we study the mysteries of the universe, exploring new frontiers and uncovering the secrets of the cosmos. On air every Tuesday from July 25th at 7 p.m. Next, on Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid by Melody Sheep, see what it would take for humanity to survive the worst disaster in the last 250 million years. Premieres on July 29th at 7 p.m. Finally, on a brand new episode of our popular children's program Kuzu Kids, learn about the importance of good nutrition and the dangers of junk food on 30th July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3. Learn something. Homemade toys. Make and play. Jigsaw puzzle. Between the ages of 0 and 3, your child's brain power grows quickly. They develop their physical, emotional, learning, and memory skills. It is imperative for parents and caregivers to use toys to stimulate your children and engage with them meaningfully. We will be showing you how to make toys at home and how to play with them. Let's make a jigsaw puzzle. Materials required to make this toy: a piece of paper, marker pens or colors to draw, sellotape, cardboard. Start by drawing an image on the paper. Make sure to color it and make it attractive for your child. If you choose not to draw an image, you can use newspaper or magazine cutouts and paste it on the cardboard too. Make sure that the image focuses on one object. If there is too much going on in the image, it will confuse your child. Glue the picture on the cardboard. Cut the image into pieces. If your child is younger than 3 years of age, make only 2 to 3 pieces. To make the toy waterproof and safe, please use sellotape and smooth out the edges. Jigsaw puzzles encourage your child to pick up, pinch and hold pieces, move them around, and manipulate them into the correct slots. Through grasping pieces and matching jigsaw pieces together, children also improve their spatial awareness and hand-eye coordination. Children are able to comprehend the items they touch and see. This ability benefits your child in many situations, including sports. This toy also gives your child the opportunity to solve problems. Your child will enjoy this toy even more if you associate the toy with a story during playtime. Make sure to clean the toys often and store them away in a designated area.
You can even use a cotton box to store the toys. This video is part of a tutorial video series comprising of 5 videos showing you how to make 5 different toys at home and how to play with them. Please watch the other videos as well. Thank you. The National Mushroom Center advises the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new ones while collecting for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to their area, as it may be completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with the different mushrooms in the forest should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushroom collection. Furthermore, as mushroom absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collecting it from the polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of mushroom to the health staff. Whosoever wishes to identify the mushrooms, please reach out to Microdiversity Program in National Mushroom Center or post the quality photo in Mushrooms of Bhutan Facebook page for assistance. Restrain from being careless with wild mushrooms. It can kill you and your loved ones. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Here are the highlights for July. As a special feature on Young Achievers, we present episode 2 of Young Dragons. Our achiever this month is 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦, the man who has made history by becoming the first Bhutanese to successfully summit Mount Everest. On July 5th at 7:30 p.m. Crash Course Biology Season 2 continues the educational journey through the fascinating world of biology, building upon the foundations laid in the first season. This season delves deeper into the complexities of biological sciences, offering viewers a thorough understanding of advanced topics. On air every Monday to Friday from July 19th at 5 p.m. And get ready for an exciting journey with Re-Universe Season 3. Join us as we study the mysteries of the universe, exploring new frontiers and uncovering the secrets of the cosmos. On air every Tuesday from July 25th at 7 p.m. Next, on Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid by Melody Sheep, see what it would take for humanity to survive the worst disaster in the last 250 million years. Premieres on July 29th at 7 p.m. Finally, on a brand new episode of our popular children's program Kuzu Kids, learn about the importance of good nutrition and the dangers of junk food on 30th July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3. Learn something. Homemade toys. Make and play. Jigsaw puzzle. Between the ages of 0 and 3, your child's brain power grows quickly. They develop their physical, emotional, learning, and memory skills. It is imperative for parents and caregivers to use toys to stimulate your children and engage with them meaningfully. We will be showing you how to make toys at home and how to play with them. Let's make a jigsaw puzzle. Materials required to make this toy: a piece of paper, marker pens or colors to draw, sellotape, cardboard. Start by drawing an image on the paper.
Make sure to color it and make it attractive for your child. If you choose not to draw an image, you can use newspaper or magazine cutouts and paste it on the cardboard too. Make sure that the image focuses on one object. If there is too much going on in the image, it will confuse your child. Glue the picture on the cardboard. Cut the image into pieces. If your child is younger than 3 years of age, make only 2 to 3 pieces. To make the toy waterproof and safe, please use sellotape and smooth out the edges. Jigsaw puzzles encourage your child to pick up, pinch and hold pieces, move them around, and manipulate them into the correct slots. Through grasping pieces and matching jigsaw pieces together, children also improve their spatial awareness and hand-eye coordination. Children are able to comprehend the items they touch and see. This ability benefits your child in many situations, including sports. This toy also gives your child the opportunity to solve problems. Your child will enjoy this toy even more if you associate the toy with a story during playtime. Make sure to clean the toys often and store them away in a designated area. You can even use a cotton box to store the toys. This video is part of a tutorial video series comprising of 5 videos showing you how to make 5 different toys at home and how to play with them. Please watch the other videos as well. Thank you. Kuzampo and welcome. Today I'm in conversation with Dr. 𝗕𝗕𝗦, who is the newly appointed German ambassador to Bhutan. Dr. 𝗕𝗕𝗦's visit to Bhutan is of a very important significance. Why? Because Germany currently is helping Bhutan with the restoration of the famously known 𝗙𝗕𝗦 house, which is a historical treasure that has withstood the passage of time. However, the house remains cracked and on a verge of collapse. And Dr. 𝗕𝗕𝗦 here recently visited Dzongkha to visit the site. So in this conversation, we will talk about Dr. 𝗕𝗕𝗦 himself. We will talk about his visit to Bhutan, and we will also talk about how Germany is helping with the restoration of 𝗙𝗕𝗦's house. Dr. 𝗕𝗕𝗦, thank you so much for joining us today. It's a pleasure. Right. Now, is this your first time visiting our country, Bhutan? It is the first time as an ambassador, but I have to admit that 17 years ago, when I had a previous stint at the German embassy in Delhi, I was 3 times in Bhutan, 2008, 2009 and 2010. So it's quite a long time ago, and I've seen the change also in Bhutan, but I'm not a complete newcomer to Bhutan. Mm-hmm. So if you could also elaborate your purpose of visit this time. This is your 4th. So this time the purpose of the visit was that I presented my credentials to His Majesty the King. That was the centerpiece of this trip. But once you go to Bhutan, you of course try to assemble a couple of interactions, meetings, visits, and I think so far we have had fantastic opportunities to meet interesting people, to interact with dignitaries, see our projects, and it was a very, very good trip so far. Right, and for that credential that you received, I want to congratulate you. Thank you very much. That's very kind. I must say the ceremony at the Dzong was one of its kind. It's fabulous. It's something you'll never forget. Right. So how was your impression of Bhutan? Because I know that it's your 4th time in Bhutan, and you have seen Bhutan in previous years, but as an ambassador you are here, and then how has Bhutan changed over the years? The first thing that comes to mind is how big Thimphu has become. The city has been growing big time, and you see when you come from Paro, you see that building is very strong, and you see everywhere new houses, and the city has become more urban, I would say. At the same time, you feel that Bhutan has opened up more than it used to, so there is more international interaction. Now Bhutan has more diplomatic relations also, including Germany. Germany has diplomatic relations only since 3 years, but
when I was here, I think Bhutan had relations with 20 countries, and now it's almost 60. So you see, there is a sort of a modernization underway, which is very good and very. Now, Doctor, within those, I mean, if you could also highlight a little briefly on, the relation between Germany and Bhutan. We know for the fact that it started from 2020. Now, within those years, what were some of the initiatives, and what were done? So I must say that our relations go way back. It's not only since 2020. We have had relations for decades actually. I know that GTZ, now GIZ, the German Technical Implementation Agency, has been here building up centers for technical skill training in the 70s. I think, if I'm not mistaken, the current PM even worked in the context of this project. And these centers still exist. We have had a lot of German engagement, be that government-wise, be that NGO-wise, through the decades. You might have heard of Pro-Bhutan, which is a German NGO partly funded by the German government, who built hospitals and schools in Bhutan. So I think we go back a long time, but the diplomatic relations, of course, it is expected that things get a boost through this step, no? And this is a new dimension, and we have to see that we can do something with it. So what happened in the last 3 years, I think, which is very, very important, is we had set up 2 big projects with the Royal Society of the Protection of Nature, and one and the other one with the WWF on living landscapes, and on basically it's interesting because it's this white-bellied heron preservation area, but that sounds so like a niche. It is much more than that. It is trying to develop rural settlements in a way that people increase their income, and at the same time preserve the natural environment in which the white-bellied heron can flourish. And I think this is very Bhutanese, trying to protect the nature as much as one can, developing in a very gentle and organic way the settlements. And this living landscapes project we do with the Royal Society is very, very similar. It's a very beautiful project that brings water to villages without disturbing nature too much. And these are projects in a range of about 10 million euros. It's quite an important amount of money, and they stretch over a long time. And this is, I think, where I see the future of the German-Bhutanese relations, is trying to, this very special thing about Bhutan, that you preserve the nature, that you are so much in harmony with the environment, can be supported in a time where climate change and destruction of nature is such an urgent issue. And Bhutan is a wonderful example how you can live nicely without destroying your environment. That's nice to hear. Now, Doctor, prior to taking this position as an ambassador to, what did you do? In life, you mean? Yeah, I mean, generally, what work you so did. I before coming here, I had a very tough 6 years in Berlin, and I was the Director General for a political department in the Foreign Ministry that covered basically the global South, let's say, Africa and Latin America and the Middle East, and I basically dealt with a lot of crises then. But 2 years ago, almost 2 years ago in 2022, in summer 22, the government decided to send me as an ambassador to India. I think it was a very nice reward I got for this. Is there any cultural relevance between Germany and Bhutan? I mean, do you have been to Bhutan? This is your 4th... Yeah, what I think, it's a very good question, because I mean, of course, culturally it's very different, and when you sit in the
big audience hall and you listen to the state monks and all the ceremony, you feel it is wonderful, but it's very far away from what we are. But at the same time, there is something I find maybe there is a similarity. This is how you look at the nature, how you walk through the forest, and how you appreciate a bit what nature can offer you. And that's also in Germany very widespread. The Germans have a thing with forests. I don't know why, but they love forests. And when I go through the forests here in Bhutan, I feel it resonates with me, and then I think that's very German also. So, and this sort of the organic idea of protecting nature or something that resonates in Germany too. So I think there is a similarity also. Yeah. So, Doctor, now recently I've been to Punakha, and then we were together there, and then you visited 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗕𝗪𝗓 house. Now, for that, on behalf of every individual Bhutanese and on behalf of especially the local community in Punakha, we would like to thank you and Germany for supporting Bhutan. Now, you have been there. What is your impression of that structure? So Punakha is, of course, a completely different world. When you come from Thimphu, you go down and the vegetation is different and the climate is milder, and it's very, very interesting to see how different Bhutan also can be, and in a short distance only. So we saw the Dzong, which is one of the most wonderful Dzongs in Bhutan. And then we saw the little 𝗕𝗪𝗦 house. It's a small house, it's not a big house, but it's a beautiful house, it's a traditional house. Structure is in a very bad shape, I think there is no doubt. It's a bit of it will be quite a work to restore it. But when we heard about the story, when we heard about that basically every Bhutanese knows the story of the Bhutanese Romeo and Juliet saga, so to speak, I think it was a very wise decision to say, let's go for it. I'm very happy that we do it, and whenever I talk about it, everybody has lightens up and has an association with what happens in 𝗕𝗪𝗦's house and what the saga of 𝗕𝗪𝗦 and 𝗕𝗪𝗦 contain. So it's right. Doctor, like you said, it's a very small house, yet it deems it's a very important historic structure for every Bhutanese. Now, is there any specific reason as to why Germany wants to help with the restoration? We have an old tradition of working together with Bhutan in the cultural context. So yesterday I saw the National Library, where we had financed this very nice exhibit, on how the Bhutanese tradition of writing and printing came along. We have financed, as you might recall, the cantilever bridge for the Punakha Dzong, and that we did with Pro Bhutan, this very, very nice and very, very committed organization of a retired German diplomat who is basically our main implementer here in Bhutan, and we are very happy to work with him. In this context, this 𝗕𝗪𝗦's house was a logical step in a way. When we came to know that this is that the house is in such a bad shape that the house needs urgent restoration, we felt it's a good project to look after. And I think the plans were very convincing, and we are very much looking forward to seeing it rebuilt very soon. Right, Doctor. Now, if you could, Doctor, could elaborate on the funding that's being used to restore 𝗕𝗪𝗦's house. So the core funding comes from the German federal government. It's by far the biggest of the lump sum is from German government. But Pro Bhutan, the organization that looks after the restoration, our partner here, they also have quite a bunch of euros or dollars added to the sum, so that we have a very good, I think, relatively comfortable amount of money to restore. And I talked, remember we were there, I talked to the chief engineer, and I felt that, the plans were made very thoroughly and that we can start very quickly. And I think the project that the house will become a museum with a garden and a cafeteria, and this adds to the tourism, the increasing tourism, which is also necessary
Punakha. So I'm very happy that we are there. Doctor, now aside from the funding, how is Germany planning to get involved with the restoration process? So as I said, we had this conversation before, but I say we have an implementer. The implementer is a very trustworthy implementer, that's Pro-Bhutan. We will every now and then come and look at how the situation is, and we will follow very thoroughly the restoration. Now, is there, because what I as an individual think is, when Germany is getting involved in the restoration process, of course the funding is one part of the whole process. Now, what I also believe is that, this Galim's house is all cracked and, is on the verge of collapse. So perhaps Germany is also helping with the technology and everything. So is there those kind of a situation? My feeling was that the chief engineer was very comfortable with the situation as it is. He says that the restoration can be done under current circumstances. If problems arise, we will see what we can do. So which means this will involve all the local craftsmen and artisans. For us, it's very important that the restoration is done by Bhutanese, not by Germans. This must be a Bhutanese project with German money, but you are experts in preserving the national heritage. You can do that very well. I think that Bhutan has a fabulous experience. So I'm completely, I believe in the capacity of the Bhutanese restoration people and skills. Okay. So, Doctor, now going forward, what are some of the plans that, what collaboration is there between Germany and Bhutan going forward? What are we looking forward to? So I think what we should look to is how to link up business better. I just talked to a German businessman living in Bhutan who has set up a joint venture with a big German company on medicinal plants. I think that's an option we should explore, how we can sort of bring German business better to Bhutan. Then I think we should continue our work on the climate change chapter with these big projects I just mentioned at the beginning. We should also think of people-to-people contact more in the cultural field. We send an author to the Bhutanese Literature Festival. We might continue to do so. We will certainly try to improve or to continue our work in the cultural sector and generally. And then I think Germany and Bhutan will also, compare notes on international matters now that we have diplomatic relations. Maybe in the context of the United Nations, where we both are members, but also in regular bilateral visits. I think there is still a lot of room for improvement. There is a big high potential, but I think we should not, think only of government to government. We should think in a wider perspective also, people to people, business to business. Doctor. Now, Doctor, you said earlier, that Bhutan made a good impression on you. Now, going back, what is that one thing that you're going to talk about to your friends and family and brag about it? Like, I did this in Bhutan. So bragging. So I loved the Tiger's Nest trek. I loved it. I thought it was wonderful. That's a once-in-a-lifetime experience. The ceremony is a once-in-a-lifetime experience. There is so much to discover, and I would like to go to Bumthang at some stage also. And I feel that my theory is that once you get to know Bhutan a bit, you automatically fall in love with it. But you need to get to know Bhutan, and I think there is not enough people who know about this country. And that's also maybe a task what we have to do, is trying to get in Germany more people interested in Bhutan and increase the number of tourists, let's say. And it's not good enough. The German tourists are everywhere. When I see that only 1,000 to 2,000 German tourists a year, it's ridiculous. It should be much higher. So there is a lot of stories. There's a lot to tell about Bhutan. But you need to get the country known worldwide.
And I hope that you visit Bhutan again, Doctor. Yes. Now, Doctor, thank you so much for joining us today. It was wonderful talking to you. As we talked about earlier, how Germany is helping with the restoration of 𝗕𝗏𝗧 house, and 𝗕𝗏𝗧 house has evidently withstood the test of time. We hope that the relation between Germany and Bhutan also withstand the test of time and the relation remains strong and long, Doctor. Thank you again. The National Mushroom Center advises the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new ones while collecting for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to their area, as it may be completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with the different mushrooms in the forest should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushroom collection. Furthermore, as mushroom absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collecting it from the polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of mushroom to the health staff. Whosoever wishes to identify the mushrooms, please reach out to Microdiversity Program in National Mushroom Center or post the quality photo in Mushrooms of Bhutan Facebook page for assistance. Refrain from being careless with wild mushrooms. It can kill you and your loved ones. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district situ, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Here are the highlights for July. As a special feature on Young Achievers, we present episode 2 of Young Dragons. Our achiever this month is Lieutenant 𝗕𝗏𝗦 𝗔𝗕𝗏, the man who has made history by becoming the first Bhutanese to successfully summit Mount Everest. On July 5th at 7:30 p.m. Crash Course Biology Season 2 continues the educational journey through the fascinating world of biology, building upon the foundations laid in the first season. This season delves deeper into the complexities of biological sciences, offering viewers a thorough understanding of advanced topics. On air every Monday to Friday from July 19th at 5 p.m. And get ready for an exciting journey with Re-Universe Season 3. Join us as we study the mysteries of the universe, exploring new frontiers and uncovering the secrets of the cosmos. On air every Tuesday from July 25th at 7 p.m. Next, on Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid by Melody Sheep, see what it would take for humanity to survive the worst disaster in the last 250 million years. Premieres on July 29th at 7 p.m. Finally, on a brand new episode of our popular children's program Kuzu Kids, learn about the importance of good nutrition and the dangers of junk food on 30th July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3. Learn something. Homemade toys. Make and play. Jigsaw puzzle. Between the ages of 0 and 3, your child's brain power grows quickly. They develop their physical, emotional, learning, and memory skills. It is imperative for parents and caregivers to use toys to stimulate your children and engage with them meaningfully. We will be showing you how to make toys at home and how to play with them. Let's make a jigsaw puzzle. Materials required to make this toy: a piece of paper,
marker pens or colors to draw, sellotape, cardboard. Start by drawing an image on the paper. Make sure to color it and make it attractive for your child. If you choose not to draw an image, you can use newspaper or magazine cutouts and paste it on the cardboard too. Make sure that the image focuses on one object. If there is too much going on in the image, it will confuse your child. Glue the picture on the cardboard. Cut the image into pieces. If your child is younger than 3 years of age, make only 2 to 3 pieces. To make the toy waterproof and safe, please use sellotape and smooth out the edges. Jigsaw puzzles encourage your child to pick up, pinch and hold pieces, move them around, and manipulate them into the correct slots. Through grasping pieces and matching jigsaw pieces together, children also improve their spatial awareness and hand-eye coordination. Children are able to comprehend the items they touch and see. This ability benefits your child in many situations, including sports. This toy also gives your child the opportunity to solve problems. Your child will enjoy this toy even more if you associate the toy with a story during playtime. Make sure to clean the toys often and store them away in a designated area. You can even use a cotton box to store the toys. This video is part of a tutorial video series comprising of 5 videos showing you how to make 5 different toys at home and how to play with them. Please watch the other videos as well. Thank you. The raven is the national bird of Bhutan. It is also known as the northern bird and is found in alpine areas and the high Himalayan regions of the country. The raven is jet blue-black in color and has feathers on the throat and breast. It is believed to be highly intelligent and can typically live up to 10 to 15 years. Taxonomists call them 𝗕𝗏𝗄𝘀 tibetanus. In Bhutan, the raven is called 𝗕𝗏𝗄𝘀, and it is deeply rooted with the history of the country. 𝗕𝗕𝗙, the guardian deity of Bhutan, is believed to have taken the form of a raven to guide 𝗕𝗙𝗪 𝗔𝗠 𝗔𝗪𝗪 to Bhutan.
chata to luje de chikha gesa to thimbu dugi jana thikhana lo nimagi chuseni titi dondi gi ve seshunela nimagi chuseni gi lerim na lo te chatim gi lerim dimbe te chatim gi lerim na lo te tensen dhambale nga bo chense dudi mi di nyensen na te chikha tasatroba chuse juthamle da to chense to chuseni chense gi ren lo kama be mayang kingi ko jab de chibi judu ni seshunela te ngi tin da de gi be 니기 냠로 린좀 기베데 고린 탑디 기베 평 대다 지카 차팀 기 텐신 담발랭가 버친세 두디 기베 미디 닌센나 짜센 담바 두 개지기 개캅 담바 두 개캅디 랑징기 개주 개캅지다 랑징기 황체디 두위 미세기 다왕히 네바 Zhonglok Manzui Tsatim Chengi Gabi Zhongji In Somba Drugi Gaji Ngakongi Sansam Dilo Jurdu Mebeka De Sakonda Sansam Poshi Gachira Pegoro Chitsogi Time Yongdomgi Shija Sumle Manyum Chegi Metin Konei Tole Pego Jeba Drugi Ngakonglo Dzongkha Nishu Tsubika Dzongkha Rinalo Geoda Chomdisu Tsub In Dzongkha Gyo Gangru Chigi Sakonda Sansam Poshitso Chitsogi Time Yongdomgi Shija Sumle Manyum Chigi Metin Konei Tole Pego Ngaba Du Gelyongi Gedada Getadi Tsatim Chemoti Sordip Tambena Chemi Kebatardo In Druba Dugi Gelyong Tenshudi Tsatim Chemoti Sordip Nibina Chemi Kebatardo In Demba Dugi Gelyong Techingi Nimdi Lotar Shindo Chida Chunibik Chesi Chubdinlo In Geba Dzongkha di Dugi Gelyong Keye In Goba Tsatim Chemodi Gyakamgi Nyambar Toi Tim In Chuba Tsatim Chemodi Chajo Dubek Desilu Dugi Ngakonglu Chabang Yebek Tim Chanyam Chitsogi Sorche Yana Chamet Tunyen Manangchen Disui Chabang Chotidi Yeb In Inro Tsatim Chemodi Chajo Dubek Ngachi Namra Zambik Tim Ganshegi Konden Tsule Tsatim Chemodida Matimiso Nimeda Tentong Ni Chujeba Ninto Timdende Tsatim Chemodi Shizenda De Tendre Tachigi Wanzin Ni Juniba Terzegi Tenkongda Zangchu Tso Nasetsugi Towangdi Gyakamlu Yubeka Diso Gyakamgi Jungi Imle Timdo Tsamzin Tabgo Chusumba Sinchung Lendeda Timzo Lende Jangtim Lende Rawang Tadi Imle Tsatim Chemodina Gyube Chapsetsun Mato Chigi Wangchenalu Chigi Hamzi Bemecho Tsasin Niba Gejugi Ringlu Tamba Du Ngada Gebocho Gehamgi Utida Gehabda Dubimise Chiktungi Tasun I Niba Dugi Chisu Nigi Neludi Du Gebochogi Gu Ngor Dubale Sangebi Chuzun Dugi Gebocho Chusi Nichere Temba Zimi I Sumba Dugi Seti Tawandi Jurdumebi Garabchingi Genja Namlo Sate Tawu Chujibi Se Chusumda Chilo Chiktung Gubja Chumitun Tawu Chunibi Se Chubdin Chemar Kyodintar Du Gelbo Gons Uge Wanchugi Timtun Tunju Zama Tulu Humidia Ka Timtun Kaptu Shemele Tumbi Sesu Konalu Jodu Zenida Ka Du Gebocho Geti Pawa Yana Shinglu Pebda Nyuju Dungzin Tulu Gejugi Zendim Jodu Di Genrim da Tundi Semu Tsule Se Chigi Denrim Hemasuni Iru Gesi Se Bumshu Dilu Chunchari Jungse Gyoho da Tun Churub Chishugi Se Yana Semu Di Geti Zimir Tamkhat Nashimle Diluki Kachap Nani Di Du Gebo Chogi Chagin Damsa Chinchi In Ka Dönsun Sumba Kabin Nansal Targi Geju Zimi Mese Du Gebo Chog Shinglu Pepe Dusulu Zumul Humsu Yumi Sesu Dilu Geju Chotu Zini In Nga Gesi Du Gebo Cholu Tegargi Nyuju Dungzin Mese Nyuju Dungzingi Shisada Tidi Du Gebo Chogi Dungji Nyeshugi Shunshule Genshu Tampa Chabdi Chotu Zini In Cha Kuzu Yana Tenshi Tembo Meble
gebe kewon chuni chodumi bi sesulu chudi zeni me cha geti zini tobrim yumichi gi ranshin kelung le tembi dugi misir mayimi chi da ninjo zese dilu chudi zeni me shipa geti zimi digi punta ke zona shabdunga wa namjegi machin kundile taashudi seti ngasu pyuni ngapa du gelbo cho geti ngasu pyushimle gebe kuhorda chisugi tumitsu zasindi tunsin jugubi nanglo kyudi yubi koni chamitsugi du gebo cholu dedam tsami tamcha pyogo drukpa du gebo cho gunglo drukchu renga shebda juzingi se yangna semodi losi lomba inse tile bobdi geju zimi dilu geti zitu zeni in tumba zasindi tunsin gubi gongdengi wanglu duna mato gesap chodechi gobi dugabdiya ka geti shuzindi gunglu nyerchi malumba yangna ka du gelbo chogi kachabgi tole gebri kewon chuni di reshi pandi shaba ga du gelbo chogi kuzu yangna reshi tenshi tembu meble gelbo kewon chu masobi ko chisul henshu china tumi yongdomgi shija sumle manyumchigi drechu duba keba gelsap tsodigi gelbe kewanda tsarim chimu di nasiltar du gebo cholu yubi wansi tsu chitungi tolu chunida deyu tumi transu tsugubdiya ka kukur tsodigi tamga dubi gebe kukur dele gyonshi chida ka lunchin ga dugi timchi lumbo nga tsopin ja geyon tsode tizin cha dokchu tsokbi gotip gupa zasindi dunsin dunbi kapa yangna dun kapin nangsiltar chimi kubi telne kap juzunlu chasha dubi du gelbi tungzindi gunglu nirchi shese gasap tsodi sablu juzunbe chasha dumi digi tobanle tembi gasap zini in chupa gasap tsodi tumi tsugi chisugi dunsa dedam tsami gole kongre genkur chachi shuni damcha pyugo chukchiba du gelbo chogi zasindi dunsin dun kapadang dun kapin nangsiltar geti shuzinde gunglu nirchi lomba yangna du gelbo cho gelbo kewon chuni chodup charsun jumchi gebe kewon tsu charshi zini inse diluki seda kachap tolu nani irung zasindi dunsin dunbi kapay nangsiltar du gelbo cho gelbo kewon chuni chodup charsun jumse chisogi drechu tole diluki seda pego chuniba gebe kuhurdi gesi chongdi shumida hemi gelbodan disugi gesun dekhar timdun kaptu sheminle chungbi gebe sesu tsu in chusumba du gebo chodan gebe kuhurlu tobrimdiya ka chisugi zambi timda tidi gehamle lotargi suefodan ka shungredan kugurgi dunlu chuni podanda simjung chebi tobanda kewang chanyam ka zasindi dunsun chusumbi kapadan chusumbi kabina kyobi gebe kuhurgi suefodan jungesulu tebabgi yangchayu chubjiba kugir sodichi yogomi dina du gebo chogi kosha nawi tumi nidan hengi shungsugi damkha drubi tumi chi dekha geyong tsodegi damkha drubi tumi chi tsub in kugir tsodi genga diya ka du gebo choda gebe kuhurgi kyawanda dewi nedun chanyamda ka gebe kuhurgi zechugi nedun chanyam ka geltida gebe kuhurda dewi nedun kor du gebo cholu debi pyuni nga gejugi jungyoda dewi nedun chanyam cha du gebo chogi kajanawi nedun shenzu chengaba du gebo cho kuniki zetinlu ten timgi dunsa china lendeble debi kar gebo chogi ngo dimi magyobachi in chudukba du gebo chogi gelbe kyowon chogab zeni diya ka gosadan sengda hengeda nikimalu ngasuda luksu tagi da nani da ka migongda sashi kidu shensu nani ga zunre da konya zunse papcha nani nga jiso na jeyi da tablam shensu zugobi gaja nani
자 자tim chemo yana tim shingi nasil makyobi nedunda tewi wansi suchuni chubdimba du gelbo chogi 개감기 꾸준수 술렌다 개합신가 예든 지고르제디 개합신다 지허 레멘더 튼들 야베나니 접게바 두 개보 초기 두 미스기 양다비 타든다 펜디든루 자tim 체무디 년접다 공로꾸니 주고바 두 개보 초기 꾸니기 차다다 차담쟁이 까삼토루 꼬셔지니디야 가 자신 케지지비 된진 시바달 두기 팀질 lem보다 카 자신 케지지비 된진 아바달 년도 팀든지 당변수 가 자팀 케지지비 된진 죽지바달 체도 팀든지 팀지 nga 자팀 케지지비 된진 주니바달 체도 팀든지 당변수 자 자신 케지시비 된진 니바달 짝tul 현수기 짝tul 현진 지잡다 짝tul 현진수 차 자신 케징아비 된진 니바달 지십용잡 자 자신 케지두비 된진 니바달 개슌시유 현수기 티진다 튀미수 냐 자신 케지두비 된진 니바달 년레 까둠 현수기 티진다 튀미수 다 마디군의 괴수기 되되피위 민투 나셀레 순주 마디 고다수 타 자신 케지구비 된진 니바달 저변 용잡 다 련진규 되듯도 두기 유한대위 지진 나 자신 숨주비 된진 당바달 유홀 현속이 티진 바 련진규 되듯도 행기 중속이 중진 파 개중시유 현속이 되듯도 소항랑스 용잡 중진 바 련진규 되듯도 슈삽다 된주바수 마 련진기 생텐다 게림 제 신수다 티디 담모수 게슌시오 렌슬레 렌디 되되표토 슝 중진수 자 련진기 게슌시오 렌슬레 담모수 렌디 되되표토 종다수 니슈 두 개부초기 켄신도 자침 체무딜레 개와 양나 전세기 자된레 조르미비 왕루테위 되든지 자신디 된신 케지지바다 케지니바 케지숨바 케지시바 케지응아바제기 난교비 제위 내준다 티디 지술 현주기 차주줍세 게티파니 케지지바 자신디 된신 케지비 신의 강루칠레 땜비 게티파니 되든지 지수기 튀미 용dom기 숨제 니레 마뇽지기 피세 딜루기 되든걸 지술 현주지나 되더기 된로 주고 케지니바 두 gelbo 초기 되든 딜루 익도 양나 지술 현슈나 궁오의 송시 양나 구섭주디 깔렌나초 케지 숨바 두기 팀질 렘보기 자신디 된신 케지 집인나 kö비 지술 현슈기 소소배고 케지 시바 케시 지술 현슈지기 값 지수디 팀이 용dom기 시자 숨레 마뇽지기 게티 방고비 되든지 차주 줍세 델로기 되시디 미세기 차주 양나 참미따니 딜루 예용 요즘지나 주고 케징아바 개합 낭규기 종과 찬염레 속인 주디 당세차위 용돔레 체망시기 델로기 되줄로 차주 줍세 두 개부 초기 주진 예법진기 딜루 게티 뢰따니 케지 두바 지속기 개용 요즘지디 마토 자신디다 자신 당바 된진 니비 공든수 튀는 베니 둘루 팀 잠바 야나 지수랑기 왕세 주님이 자신 숨바 술진기 최 담바 시대다 체메 닌제 세비 시자다 켜체수 베위 상기기 최디 두기 술진기 최인 니바 두 개보초 두 난케 최로 용기 견잡 재미인 숨바 개합디 수준기 최 옆에 세니디 최대 주대다 최고 슈미츠기 카긴 임비카 둘루 최디 시덴다 타데 내급디아 녜틴이 최대 주대다 최고 슈미츠 시덴레 데비 일루 내고 지바 두 개보초기 레베ngay 되뎁도 둘루기 domjin demba
tambe ngachul gudin kezo la khejin tuba chamba chenda kyube kurwi kechochi che kyumbo ngasul phini ngaba jekin chogi tacha lensugi dedepto tambe ngachul gudin kezo la khejin tubi kechochu lebe ngabo koja nani tuba tacha lensugi thimi tansu chugubdea ka uti jekyumbo choda ka shung tacha gi lebe nga ga shiyop imitacha lensugi tunche dunba shung tacha da rabde cholu dangi gi mangilda thingke shenchu kyakhamle tho thudira thupgo sasin shiba lamsul damba gelkham gi mide da misir gi lamsul choa jor thablu denten da jutsal yana gerapchin gi sakhon da changi zonshi lhaga gende tensum ne ki somrik dayang thongnang gi jutsal cheluk chibi gehab gi seljin gi lamsul di nersung da nenchop yapel denlu chenshu kego niba gelkham gi lamsul di phojur chewi nishuk chenchi imbi ngezin benida phojur da jinchi mebi ngasal gi kheche da chude su yarfel chen gi mide chi be yunten subi thatsen da phendeblu chenshu kego sumba gelkham gi sani gi jutsal da luksel sheja lamsul su sungzin da shipsal gi lokil bego shiba chisok gi dubi mide lamsul gi jorba dunke gi jukenlu gekho da timbe thimsu chamcho tatsin ngaba thakor tamba teda phugi mirab rimbi thadenlu dumi chanyam gekab gi ranjin thunku chuda thakor gi nerzin bemi chi imbi kha thakor lo phembi gomsel da siju chu chajo da japjor gi thole dake thonang da zukchin gi chokdip chu chibi gi ranjin thakor gi ninjob da dugi jorchai keden rignai sungjin nyeche nyamcha gi rik ngengo benidi mise chanyam gi jitin gyongku chi I niba geljungi ka gekhab gi tiba mibi thakor gi ninjob da sungjin yarke tani da keden rignai nyensung thapgob da kha chokdip da nyeche gi nyamcha ngengo bego ga khungden gi peljor da mide konfel tambi kap nyeche chenyam dembi yinten konfel gi saten zogo nga ninme da ledin gi thakor ngeten zogo sumba jungi gekhab gi ranjin thunku su gi sungjin da nyeche gi nyeluk dilu nyamcha chu ngengo beni gi telu dugi sache khendomle nyusho jacha tukchu thamba tuida number kindu naksel gi chapdel wolu jinchong ngeten thapgo jiba chichogi ranjin thunku chu yunten tholo chuni ngeten zoni da mirab rimbi chenyom jinjong da gekham gi kenge thunku chu lu rangchen gi thoba yangchar gi tenbeb zoni gi telu thakor gi timik chamcho ngaba chichogi gekhab gi sane karungchi gelo linga da rida sungcho ranjin sungcho ninchop chengi nachel keden sakon sungcho nengel chengi chukai sakon da tiluk ninchop gi yebob yubi gi sane gi ewa jensuya timto seda becho 다도 두기자 팀치미기 사선 담발에 ngabasunse 대집에 인신 저다지가 됐도 디사님 지글에 고추디 주시 두순스기 라름 조른 정하게 고림디 대표 다가라기 토토이고 라름디 소토도 순스 인센드라 주주봉 대다르라 라름 조 인센 나세 슈니다 지가 대주시 니다 karma sumchulu bewajen telujithenegi kokapte topcho teinre tatu teremba tün karma chuchi de chi chi do la tetigina gyutu lujidisu rimbashin de bra phuge tatu gi lujidi dishipem da jimini dukki thendi mi nyamga wala yusim de phudo nyensena 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗕𝗓
chije matsu bikangel bunyi mile bunche ye matsu bikangel dari na be bunsu la kara kabe dari na be bunsu la kara kabe 타타토 남기직스기린 텐드유미 루지 분니 셈레 심디테 집에는 센사이 타타르라 루지 수기텔레 하모두바다 타시게세기 텐드유미 주수카리 까보 니셈라라 요도 심디피도 닌센나 타타토 추셈카리 까보 니셈라라 요도 스위 루지데 테카니와 토와체 토토 힌토토 베테지베 닌센사이 사네템 테칼레파 에페메가 스kupchuda kupchukoni kupchuko gyagi tole chanregi larim ninsen namida telengachra midida ji facebook page ki tole vet larim ninsen namyo towachundo osnoigi rewada chika te totogi larim lujiteni gi larim digi tolo te kara sasa didivera gujuju bonla te toto jutin himi kada kara imega sachi ko kapyuge kusambo la kusambo le mrenzi kusambo zo zamberju la joge la nakso kane me wara yu te nai ku khamzo me jo sem gai lebema la sote ta tarik shabta tini gi nalo ko kap ko tambara jogi tobdi te gutsuna ma chu ko kapyudo la kadin che pyuda junda da sakastin tu mola top la la so ya sakpilo de mada tonsalo le mu khoni ki tele ko gable le bi khoni nin sena sela la so gutsuna ma chu la ta shi be alamo
cho mo ti mo le ton le se ni ki di bo le ta le se ni ki di bo le ta la sola La so ka di chela. sola Kusambola. Kusambola. Kasundola. Kumtalik singde mashutola. De. Zuzambre juga la sring de makapchi. Dewa tamasu mushla. La. Kapchi ngachi dewa tamasu veluse mushla. Indila ngaya chama matuwa halam juila. De halam juju mente shapra kara sachi pungta. Tsoni jibe wajin tsuso pungta ripi bachola. Nguchi tenta vela tele chimela kale asha ukino buki lo nakiri washaka hipang potena metulu karinchi shugo vela hemra. Naso kutsu namba chola. La so la Naso ka di chela. Kusambola. Kasundola. Kurte kangale man khamushudola ji. Kurtile kalola. Man khamushudola. De. Mani sumutare kapchi kachira bedogola. Na tha tinna yesu shudola ji. De. Ladi tha ni bewajin de chikha chabina thummingo nimnae thummingo mola. Tha di bitra thawachin de ine se shudola ji de dala yib dalara de lamle ta tha to se shudola ji. Shado shule kish thara chudi ki gai nala. Kishal tha do se shudola. La so tinte. Kish tharawa levi gi ki thema shola tinte. Edmi la to gi dal kala tulku te thinki de kama te se shudola. La sko kapido gutsu namba shola. La de lesson de go matwa kana to bala. Top la. La tatu de lesson go mola ji. Tatu koela. La ya la
Laso mani somo hinsa sa chibe komi sube julam kita madu chibte bola tata chi lodi hinsa sa be koisa ta tuben lode hinsa sa be mi koela tabin laso la lasta to sanitem tekale luji thin lo to yimi chuge te luji hin to be themi gara bi te te kurtugi mani somo luji hin to be thin dibi panar julam digi tap madu chi thin sila te jimi chi lo ko kapita ge ku zambola Sampo la sin kaston do la mongorwang ni le temas yang zom seji do la sin te zo zambe juega la pe mayanzo gutuna e da sin te shapta chi hin to be thin ma chin gutunda ne sa nyo sa ji gutsu ba chola jin pare sumi de yung ina mo la shudola jin di haram chi shudo la jin ya le diga mo ngai ta pe ma zume guton na sa di mela ina mo la na sa ta julam di hin sa sa chira mi do me mush ma pale ba jin gi jin tumu do ko ila jin ta kale ko stir chachi shapta de gutsu ta wa cho te ma ko chinga shugela raber tu pula jim top la riksar be da karan tu pula jim top la pida riksa junda ka ga uthe ma chola rozo mit chungu chi thena ge la la sala ya ta de puna ko ajmir som ajmir par sham do pub ajm pub ge ran le sena pinche to mi era le jin na se shugo bela la so tema chola la so Let me jerking in Mazu sim ke dungi Manyurangi hilerami Gawaki bedi chidi Listen ki bipati manyangi rami hamma me bebu muji chika de ni mindu ani bisa kira la so kadicela gutuna me ana kiki yumi kudera jen la so Severante ochen jangda ni me yonglu chuko sebezna sa jude la jen la so la jen ko zambo la kasondo go la Simbole gadala mi singi shudola orinzi mula shudola samadio interembere yasi telejimel shigala jarimbera la lejumbera yu ti to bera yu te singe so zambe jugala ila lejimbera ila tente ta venta to julam hi san sa do shapta go chuba chugo ka phido la mapa junam di himsa sa gumchir do tanam chini kan di dachin nim shai sin da to sama pusi chi as no mola imbe la ta tere kapchi chap ta ga ka de bi utha ga ma shebara imbela ilo etenga gi ta charo ninsin amida de mani somolo de mayang gumlo leshi chila de charo di su chama to de maya da singi pa ma chiwa ta rozumbi ki di mila ilo etenga ra shabda chini na sni to indigi guji ko su gila ko ka phido la la sola dani shabda di chukale so namya dele kala pangi ne tawmu kara leshi ninsin na shugobe thunguchi thengela
La so 𝗕𝗕𝗄 singe. Kusambo la. Kasundo la. Okado Suzan Bjuga la. La te. Tatari yurem gijablete charutse kara okado gi kichiningo no dera de pong lujukuto ba choko kapido la. Bela nevera tende la kongiete kara gita yurem gijable sunkisugo mido semgai te punta ki thrinde magi nigidelle tamasha prathong tajin khatelerim natande wala khatni tanande nigidelle shapathe namdele kadiche khatincha tande kadiche se darishan shungde mina te kara kache ten hero ten tu bela Top la jungda puda riksar ka gautin da jela. Naso te naya le shamberangin se mala La so gotula ilu shla. mato suluta se sonam ko pen sonam ko pen sacha churi bado ni sere tum ke shi do sonam ko pen sacha churi bado sere tum ke shi do sonam ko pen na sere ko pen na sere ko pen sema miken shodo semche chamsa mindo na sere ko pen sema miken shodo semche chamsa mindo na sere ko pen gunur go pen gunur go pen semche awasha dada si mindo La so kusambo la. Kusambo. Kasundo la. La so pe mayanzo lo dra ko kapido la. La so go mate pe mayanzo ta julam di ta tu bi gale phalisu ta nagi lo di member no sme damaro chibe kodola tana. No so ta to koe te tidachika pe mayanzo la ni chishugo betanga chi hema lujithini gi ta kothe ni be bodolo te kokap ni phidola ta to kothe de chira be bodolo te mi relo kokap thari le ye phini me pete be so dei gommati to kashi mi chilo kokap phige la. Ajemola. Hola.
gasalam sing di thingphuma gi charo gasalam sing di gongma thwe sina bana the di tama gokomlen be ngagi japratini se jugo be rajem la so ajemola ola gatina shaka jilo aje uni da charo pema yang zum thini mindu la ngagi khasole thena se jugo be rajem la so la kusambo la kasundo gola na so go matila tatari julam gi tamadu ju do ni mete laluchi julam thobre te na ola bigali hisa samino te laluchin te nale jutin thu jira phale so to ju chi khatu te becha ba no me tar jemi chulo ko ka phige ko sambo la da chi julama tu pala singa kasundo la putele mansum chudola na so ta chi thu chi lola masumi di me mola ila julama tu pala na so go mate mani so mata chi shapta guchup chira julam che asibate mola tu ding si chudola na so la so tente ta chi shapta mapate ngachi nalu ta anibe lamlu chi ta ni hema be wajanga chi gi luji thini gi larim te kothe tamba da ni ba be ba te mosla tani tamba ni ba be da lu ngachi gi mi chi lu ko kap cha ni phine bila ta tare be gale te ngachi gi ta ya chusi cheda chi gi nalu ngachi gi tamju gi larim te ta be bindigi te shapta thini gi larim di ma chusi cheda sumlo ko kap te kothe chile ge phine mi tani be bo da lu ngachi gi mi chi lu ko kap chile ge phine mi tup kamane tup se chudola sin da chani julama tup se ko kablen taila na so ta nalu phi de bachin ta chi ani pe mayang zum ge ani bra ju bala julama tu ba tani tarura te da mi juni me tup kala mane sumo tup la chini chudola ko zambo la kasundo la 심gang 공부를 때 성무시도라 ta shung tere ka chira be dola dila dibrala tente ta shung gi kide sachin ta da ge te musla asa kadinchila kachi thene tu be mola top la peda jungda riksar isa sun ko chipigela nas Chisila gawino di indile to chida ti munga indile to chida Amsila gagi mato Vale pushi sudi Munga Vale pushi sudi Dasla naso ka che ta shomo Aso kadin chela ko kamna mi dilola naso la ta to sanitem ta kala ba jan regi larim nin sen nam yu tera sigi ngo shi di shi cham tim de pipin cha du sigi chapter 10 be bodol ka ra to chu no us no ge re wa yi de la lu chi ta chapter 10 gi to wa yu di bes chure de julam hi za sa minula de khach lab chapter di gu chu atsima hi be galen to re julam di thiano me de kara gi tugi zobashi ta julam de tari matobre te na ba fasule terura luji thini gi larim nalu te julam di hisa sabe ko kap thop chu bonus ne gi re wai ta to te luji thini gi larim nalu chimila kale ja ugenop te pun tale string dema tele kurti gi mane chumo telen wangling gi pe mayang chum ge thi telen thimpu gi singe tele terura thimpu le ra ta ngajra o ka do telen ta tu gongpule ta shong mo gi te luji hin to bera thini la ta terura luji theni gi tulo tuin karma ji de chi gi do te ta to anim chi gi na kunalo ko kap le mi do chi bo chin te ko kap go shi dera yu se shin la te in re ta to jutin himi me pleten te san khale pha le nin se na mi lo luji su gi te le te ran no wi jiwa hin le ma ki ru se ta shi ge se da de shi pem gi tin di mi luji de pi do nin se na
다다도 루지드 수팔레소 루지 테미게 텐텐나라파 ngachi rodna kaniwa hin toto teka toto be tendi luji de so pibe udalo da karo to wachno tera no yiwa simidi luji de nyemda tiga ani lognin di tato gi chiri che tan subiri wai luji de senashla
또 디시뱀 기텐디 미루지 힌기 따셔줌 라와 민도 모스임디 테테치베 닌선 서드치카 주시 숨디디도인디 테테데치카 데리기 러트림지기 라림 나루지켄 티럽 니르치바 지점비터 바기제 남디 퓨도 닌센나 जेखिन थिरब मिर्चिपा जे जंबिल जपदी रबजुंग चुसुम्बई रालो नमलो मेखी चिलो चिक्तोंग दुंजा टुकचु रे टुलु वांसोंग चाउ ठुई शब जेना थेंबा खालु उठुं जीते वाचो 켄 림보체 꾸나 충고이 간래라 슝게딘 라사나 준디 제 옌딘 타예다 켄친 쭈두바 베 셰랍 생기 니기 샤블레 게롱 닌조기 돈바 셰나 마체 랍체기 림발레 고추디 원루 맹아기 담마디 용 적세
Je rimboche gondo shedu shebi namlo chaglo chilo chitong gebja chukchilu sakar phinsum chobi nimlo jekhin tirap nyerchibi thigu tashinga se zedi toa semchin sui thadenlo zigdi longo ngai ringlo khenti chandi shunu iru jekhin gi thile kom shunu dene mi juye sa nyuma yishelo ya ha tepa kundel zonju Je rimboche gondo regu shebi rabjung chujibi namlo shinda chilo chitong gebja sumchu sojilu komba chegi inu thimsnu 다도 러트림지기라림디 대치베 년선 저다지가 티슈시 숨다 karma 숨주기 구든기라림디 마른 순수기 나게 되더라 토톨로지도 소 이런 başında 버라피게 다도도기 로지 지민유럽다 핀스 슈리기 틴디미 잡지케 모스미 피도 년선나
다다도 핀수추리다 지민이롭게 텐디미 루지 잡지 캠보 구체정화쇼 주기 때문에 유린네버쇼 수 루지데 대치변nhân 센사이 다다로라 루지 속에 tellerin 친남기다 창업베르기 텐디미 샤샤바비 추모 심디피도 년센나
mitenzi da dishibem gitin du mi luji nigi gawisem masho tapmindo simdi de jibe nyen sensai ta tarora luji sugitele minzung da namgi jiks gitin du mi to tsumda chotom me simdi pido nyen senna mi to zum dang chui to me mi to kha jam dan chui ra ta go no nang chu ni gin chui gi sung gi tu ha fa di gin chui gi di za tu du hi di gin chui ra go ni su me zam ling na to no bum chu nga ya zam ling na to yi shin kam na jo ru bum chu nga ya shin kam na jo ni ne wa na ke ru bum chu nga ya ne wa na ke ni gi su ma be chu gi su gi ma be nga mi ba chin zam ling na lo ten da mi shin kam na lo chung ku mi bu mo chu gi she ga la me bu mo chu gi she ga
타도 근자틀레기 틴디미 루지 마투니기 셈 라와 메비 셈 심디 대치베 닌슨 소다지가 주시 숨다 karma sum jutiti tondi tetari kudingi larim nalu tengajra yuandalo ajapasa segale karagi kenla tengaji ajapasa gi de jinda surede tro kara koragi be tichi tu zenanam imbe te ajapasa gi te kanchu da chikhalu tilengi larim de so sachi phuge ninsen ala Dugyakabgi Sanika Sosuleva Dzongkha gilerim nyansin jume karalo dunchatra kudingilerim pimi songari ikatulek kuzambo sishunela. Ta tare duncha kudingilerim nalu game di bachin kaniwa khache toto kaniwa to ache toto chu sishuni te debe shugumide karagi makemchimila tare naba yonjana lefa te sonla gopchi digi betume yonjalo te sonla gi mide ajapasa silame te dinalo te sonla de gopchi me khora imbe sishunela yonjalo gachu silabimbe te khora da chika chuwa tilembe digi be tatozin khora gi la de subewda tabdi madu de sukadebe chuinga te nalefa khora gi chaji de sukadebe yoga te mise netang kadebe yoga de sugushi ja digi be te nyense me kara thuto chuni tenle lerim de korim de pido sishunela ta tambara ajapasa suchi ajapasa nalu gachu yise te karagi debe lai debe lapimbe te yonjana le phai debe thumimbe la tani boda tambara churigi mide ngomara te gachu seina dele kesa bomsa chi kateina anigi college la ngara hema radio nalu chama tomi chibe labi mi chibe ngara namsame to yu islam ni bela te nabugi na ngana pobe na ngara namsame sem ga islam ni midi ganchu di ngi gi aigi be ngalu ngatama shi buildingira hema job ganchu se chi mero te ko atsi bejadi atsi lejim chi me bon mewa te ngatama shi buildingira job ganchu di se poma te anebe ngalu mi anebe pobe be tele khole be ngi pincha dusugi be pa school na lo ngalu anebe poni gutsu be anebe ganchu se ken mi be totobila te ngi mi di ngomara kile won chui te ngara udi changkha pa gasiloli la wandi te kesi bomse pa in ngarigi apada aita apa chonse ai teriu lo gipchucha dun de chiasi pa yukhara debi te nga kese yukhayi bomse yukhayi tilen nga chunguga omche bese bebiona tilingi ajimna timpulu indigi tampu omche bese beona alu pham na lebe atsi pa sosu jabe beon te anibe timpulu khiome tilingi ajibi nga na lu school na chube tilenga namja school na ta namgi atara yukhaju no cho anewe dumichinla tato chora kesa bomse di pawan delebe te tato na de sa timpulu be tato be wachin longo kadem sistem chajude ni lo tido zumche imane beona lo shipchi sume asila lo sumde chilena kitono bala so ane beona lo shipchu de chiasno na hube yes ta yonda lukadela bimbe se wachin ro ganchu semide namso yonda yuse Himalaya yonde tendi te kogi chonla mojapa gi toten kha dizumbe radio valley dele ajapasa gi chondil disukara kogi gochu chubese te disukade biden yachin choragi ro gochu chubina dizumbe taru takshigi lede de se lashe bege lojime disukade bego ngara lobdona du biona music luto yube bebe tele engineering haba joi tibona ngi first ngi tamara nga kachi begono iso chingara enchadira chobera tagonowi chodi bala te tibe masube telenga engineering labaju malelo hu tele juna exam chapchila rcc ngache gutamara ngachi me engineering lot to sugen exam cha gutamara ngachi me so ane bebe nga juna thobbe tele thomde na labi ta hemabe ochi Thimphu City Corporation se lo mata thomde se lamme analu labe longi de chi jobe bonanga sem maga churu no satam ringera ru lalun ru khona ka ga midibe to yu midibe ru name same jamlina nyoda yebbe ju turugi teleberu name same matutube tenga engineering di mapa in peshabe di ngal hapchi tibona ngi ladi kolno stam nga chi semchi maga kaso chi ngara di to di ngenchanna be ane bebe tele lokhechi nga de chi lamna lo Manos na wa TV mitube rule locating pa ta chige khapgi nyoda chengi mi
ki kolela wachi Kobe Bryant ta chonse ko basketball me wa mo basketball chami tele John Mayer se me di chapter gi themichi me khun na me samin yo de khoin lokhe chingai me nga khe chingai me wa tevedi mitwe selap chi di be go selap be tele numsum de chinga ani kole nosta shange masu wa nga ngi sedi mo da tevedi mitwe atsi juche chi be go selap be ni tong ngai me ani ga nga gi ya big malu yugu chui nga ne be radio station chi gutsu go be seuna khonam ton la ni te teve nga chi chinera mi te se me gerlu ya ina sela nga she ma she ne alu chi be be te ma pa nga te khachi be go mo sela la be te ne be chi proposal chi chu se me te proposal di ka de go na sela kara nga ra gira shipsel be ya ta ma ta rulu ti ane be proposal kitab chira thi be chui la te ma palara na o thom ni minu tele dore na nga sare ya ju ka de be do se te don tem chi gra to wa te mo de chi be ni me wa te o timen te wara luni cha ne be timdu ngenka ani bebe logni gi jable no thopchi ngikton dunlu tilenga gi no thop bebe ngikton dun gi inda jibana nga gutsui 7th April lo nga Radio Valley di ani be gutsui tilen anele be gutsu bebe ta ani di be shokhalu ngara be se namsme to otin beda bi ta nga chigi wombab di kale mo se ochin chapda beni nale me wala advertisement nale tingaromi advertising gi culture di yuramenu nga chinaloro songchami du advertise be semeno de khara ni me waro chigi chulu lap yan chanebe tani bebe wombab din namsen menu selab bebe ni tongulu aja pasa di ana gutsubi sa chinga gi gutsui tinalu onhyode gi tholebe nga ani aja pasa gi ani platform chinga gutsui tinalu kademo so chi tinga nga che kadebe yuse ochi ne tangdi 침 수미기 침 마토바유 침 유미기 디나드미기 미 마토바두바 딜레 아니 베베베 딜렌 가리 송온노미기 가리 뇽미 마토 가리 뇽온노미기 가리 소미 마토베 딩가 페이스북로 안수남스메치 슈마테말라 so anibe aja pasni anibe gutsubi annaluru chimgume watching anibe chimchigobe slabitina kyubebe sosugi tonbebero nembeniyobbe o anibe ta pugim gyanali thuma thwegingma aja pasase ta to ngachi gi so disu nyosagi sago chibe yonde na fadebe namse na tempulbe wachi namse yonde thende de bola ta ani chonla besagi ani choregi sago digi mira mola aja pasase jagobe khuchi gasina ani jela tamra ta aja pasa se ochi ta ngache na chile ta ochi ni mi achene be juhume blo lam me wa mula aja pasa zo dise te ngagi be ochi di aja pasa di rumi le jimchi ime se no mela ro sange zumchi be di be ro ko ime khokhoregi tenlu ma to rolu le jimbe go no michi me wa te ralu kyupu di be ro rolu be go michi me wa mo te ani be ochi ni ngagi di ro le jim ime se no me te aja pasa se ta go mi tuna de ani gulera cha ja di kachibe mo so ochi kaige ngalulal mewa te chu la yin chu be gose kangel chi du chu be gose gose te pe bo chan nga ta chilab du zume chim sumigi chim ma thaba du chala nyomigi chala ma thaba du ane bi ona te nga chi gi songan zum chi gutsum na nga chi ru ka ye nga chul besela la mi nga chi gi sha sa rogi tenle bebo chi mewa mula aja pasa se ta go mi da ni la milu charo be chimigi tim chonchi in se lamni gi tenle ta thema beochi radio valley de la aja pasa tenalia chorigi takshigi lede de se debe su debe namsmi yergi judi be ti mi ginosa ta ta bere debe imbe ti e debe rai mola ta ni beoda karagi nosta meba ta to ti lejo be ju beoda coach chibigi loji tu de hami ko bala ta ni beoda got ta ba go chub de lo ko khate be che ga chani gi college ta ko di ngai chi la mangil trugi khatle be di beruchi magla dos mingi phamdi tana turu yumechi me ngara phampa yukhale I te tibona tangi ajimdina thimpuluma dumichi be bioletendi ngagi chachi din tangi charo la lulauma chuachile jimbe josumidi chu ajimgi kadi te ngagi di mesla be te log na thebe nostanta so imero kaso chinga hema jumbe de bikap ani be khiko yu pu yu mo ani be yu bikap ngani chimi khala tugobi ani su tele jigo sagobi sagera ba mongobola nigi nosa tantang la benigi kara ani shu kara ani lagu betenne asno bate ani sagela mongondigi sagela ngob de ochbe ochite tinalu namsme chi bemisuni me bade
te ta ka uche bi loji la ba chindi hemara tangalab do zumbe ani bechobi na wadi mathoba duimo tele niba gutsu bebe beona mayilme ngarigi mina ni phami mina na timpulu sada chimmi be gale bank na kundal chimitube non chimitube tele nga ajimle ki bumnga ki mole ngani be chi gutsu go beslabe telen thepdi ngaragi hema thomdena dumna ta bazagule nga chunse labeshne ngale ngara kachbiru benme mo ta ngara engineer chi bebe ngara drawing chimgi pa disuzu anebe tele thepdi ngaragi anebe zo anebe tele gutsu bebe chala khara nyu gutsu bebe onna tigi kole shimichi nalu kayamino miro na BBS na ime anebe ninga gi na BBS na lo charo zo midusu charo zo halamchi na lebe chai ani thugi kole radio station gi khala tama sobadi migi tolop tama sobadi kamchi omchi pa migi tolop di ta khala di tube be gale ngaralu mapach le tolop ramino anebe ngagi lo chutham dechi beno tele ajapasa gutsugomi di tabin tinale milame slabe anebe gutsugob thatui tinale chi mithop ga ase tele jungi ani ajapasa di bigma gi license chi matubala ti bethami chise tele mojupa gutsumi de anila da radio valley chamchi gi nga milame selab bebe mojupak de anebe gutsubi tele mojupak di gutsubi bona tinale namsame ta mojupak se ochin nga chigi shapta themi ngen chatum dus ma chu bebe ru milu to ki lerim dusu timbu bedawatimu tingan shapta themi de chen be ruta band selam me bo music band yuramino ni sum de chile gemino begale te tele ya chu shapta themi me na selab ti thu chu guitar top me na selab khod ani chikha khon domchu malu practice pe chu guitar le gutsu di na khon lu tu ngari guitar khon lu tu zangim lu lerimchi nim besura namsa la chang sala hema tele tige milame se ngachigi fun food festival bene wala lucky diplo telani ball ko bebe tingu ball ko bebe misu ani bebe na te jungi bemateo milu chin ru stall de su chin kara bede me ma be shu khalu police on tibe hami chise te atinga amchi mede ngache telen jigogi tikayumna ngache ma jaga yukhale jaga gi chama tomi se khionna che jaga gi jigo song selabuna che na te bethami chise fronting imese tina business ti radio valley gi imeti wo che na kachbe omose ane be ma lokta lochi be longi be losum be di be re namsme kangilme yes ta ngachira miwanga der injin de sugi sondo zembela so ra la 가슴 집에도 메시지를 rangi towa ke 춘슈게 de bewajin tetato na phogim gi je do sume mol la di ma chungku chile go su de tato bewajin tenam sem le shub ju de gi be do la da tachi phogim gi shu de wala nam sem nyen chelo to yu shapta lo to yu se ta ni nyen chada shapta gu ju da lo ngachara ran lu gi tu gya khab gi shapta de sule to yu bo ya chim chi gya khab gi shapta lu jam ji to ka de be mol ta tere na zum chi bewajin hema nam sem mo koy bala ni pida gi ni da sidu sunga nam sme gae hemangara jembe debga nga chinagi shapta nam sme chi ngeni mi tuna de da nga thanla go juhumi no bala shapta theni thensi chi sibjam da mito gi lege yiramino wala tilen da paru chige khabgi shapta zum chi bo chang chi ngaragi mashiba yo da pibo chi nga kangela ne be tinga ani be du mi du so ani be la khachab du nga chi sum mi ta me wa tere na ga mi di ru phala be ochin ru shapthana lu pha ka be mi di gi kule khongi shapthana be chuma la china ta tere na wa gi thika himna ru achi juche asunu tile alu du so chi ochi kheta du ru Mr. Terrace tan won chu gi khogi shaptha chamthang di ani chi chamthang di nam sami ga to du te ani be una ga wala te ta terena ba zum chi be ochini nga cherena gi ngemi ta hema zum chi be ochinga radio valley gutsub na di nga cheragi na gi shapta ta mi tu ta di be ro nam sami mi no watilen lokchi dang ote ma yuchile mi gi sin so anem chi mela the phogim te chura shapta nam sami to do mo te nyen sami ka to chuni ki ten chura gi shapta ga sho thungku chi ten suwe chi da to
ngarage hematsam bedaba te shabta namasame tidi yitibo pa record bemosbi to ngaragi ni ngaragamichi ngaragi tsambe ngaragamichi anichi lobdana gi thewana lu lotuma bal se sathoni chala bewi tilu ni appalang ko tensa ko ni katsa puni yu mi chage dare puni yu gawe mo katsa pini yu mi kaudi dare pini yu gawe mo no sa ta taudalu tabinaya miru zo sono se tani tangai lam nyan labiani ani si rab midai wala ta gigi ani amsulu gawilu julo projagi ani mewa mongi di ngara chukube debuga yuhallu da na school na lu deleta hemazum chibe oji chage tinsa atara thoma na timpulu be chale me thome hemazum chibe oji nam jalo atara beb na lu beb thonde da beb chale me thome te ani tuju ani zum chibe oji tuju koli da tabin na lu miru zo sunu silago mi tuna de hemanga chara tv mi mobile phone de sumi begale pa mizagi kore chap thabi kore chap duibe nga chara sungta mate mu anibe chichilu phamgi na nimbe ta tebe benimi ni digi thabi na miru zo sun se telago mitina chi thabrami no wada sunga chitande da to phogema gi shapta kaniwa hinto de bitena de te kar to chumchumola ta deda chikalu ta to be washin phogem chara tingin chap debe te lohalam yasuna ta ni be da poda pum de samola katim jiga te alu disbecha ta to labbe katim jiga hisika la so nga achi chisu chibe ngen chapchi nga ra jembe de galera nga no sa ne vratai nga achi nga ngare gi beni chani yu nga hemati beni telen ngen achi chisu chibe chapni inse sumchu so thulu nga ngen chapchi te ani be no ta jipshi sumbe na ngi alubonsho di pumchi mumi pima chuki sei mo lo thu lapchi asi tele puchi pudi lo sumila te khomi di jimon chusela bila ta ngachiram misena namra biru gawe gi nimda choe nim se deva mola jiten di khowe gi rajim bene de gi tato ga din ta ma choe gi tisha tato chu di din ta ma gawe gi nim de be shane do tan do da na phogim chori gi misena namya jima chume gi ya jin dung ye gi mola ya jin choe gi ya jin gawe gi nimchi nam chui nga anichi atara labgo nomela kada chiga bedi bero hakogo bola nga ma engineering college nalu engineering gi chol haba jona minalu drupsoro ngara chamchi me ru ma south india be beni digi tinalu nga ma kam ke mi ngimdile gutsudi ani ngimdi ma college na hubi ngimdi nga hostel na ju bebe gochunale room na ju chikata bebe namme same sem choila gochunal tauchi lamni thomewa garyada ma jo ya chi ani lamdilebe na tin na woi tinale jore an lamdinale jogosla mappaler maga an namse sem chu loji semichi nga tinalu maga tibo na ngagi ani nimsera magadi bedi bro ngagi thakachi so chin khiminu mo loji di ma dobdi kauchi tilebebe loji chashinale ngara ka gamidi beni isa ngara aniga ngagi ngara lu khenlangbe ani besnale nga malu dui nga loji dibe ani beni nga loji kauchi magadi bedi beroe ngagi loji thar khibebe lok na hisoble tendi tilengara ka gamidi beiba tela ngala do zume radio station gutsu sale chu moju park gutsu sale kademchi jomatup di bedi beroe ngalu midobe sila kaso chi nga loji amina magaw dedan digi ani di ngagi thar khisun digi tangagi ta kauchi biona na radio valley di turuzoni milu tolop tamasube duidi bedi beroe ngalu wai ngati bancha go be sen no sangalo miumesu ngagi kachito meso cha tingimchi sendi jora jotup seno mes kaso che male ko ani alube dib gale ko chi dan digi tile ta tachi ko kadebe che chisella nagi sumna nga lejimbela masula pa sakhana ba jodi bere kara turu charogi tugo jendilo ngaregi isana labi mingagi tolop chami dusugi canteen na waju sakhana waju na khonginga ngalu nyu chingsala te ani be na 사치디 딜레 차르 디스기라 뭐 와테 최디 가데 모테 최디 아따라 나치란레 사디고 베세 땡알베 와 차로베니 디기 이 나노 사디 테베 마타 셀랍베베 나무세메 셈 초이
네베 딩갈레 입질레 콘 투니 구초이스 아따라 콘이나 레베 님베 차치치가 된 베베 미초에 쇼세 딜랭아 노이 키미 모 아니 님디 님치 센가기 롤로 숨베 탄수 봉세나 토토탄 좀베 nga no san so nga no satan thang ding no satan thang di atara nga lejimbe tambe da ba ta ma jaga gi thorim lob dena hi bega lete phugim chora semma ga halam chulu sebe kilo jime te ma dui di cham thim ga thim aro garu re thob bega le diga go me na phugim ani bis ma magadi bedi bero magadi be gaurang zo te zoite tingale thete be ranga gi ma bolahla ba dubi gi ani alu yesi sagona ba ju ana ba diunga gi risk up dingagi haptere na sare ayu ganta dindige bas na zu churu bas na zu to ba hibbe ju zangim lu jo chi za do pha di toru do churu zu yani te gaurangi zoi te tele so anebara logi ju do dai ta chi ka je se wachin ngachira jinchu ta to na mi seme ko chi de me thame chi de bala ta ni de chulo na phugim gi khatle mo chore te lona chungu ga le na me seme ko chi de be o ta to sum chi bo chin chore gi mi se gi ne ta be re le jo be ju de zum be te chore gi jinchu be re la sha chi lu yo ge ko kap de su de be chin su de be do ta phi ko chi de mi jinchu de su gi ten le te phugim gi khatle lab jere la las ani ngache ru TED Talk se yola amchi gi wonde be mo mi du su tai se me kara shipsel be ani ta bi una o mi lalu kachibe chu du yeb ju yage ju lalu di kachibe ani ma namseme chi kane koma chu be lib no so mo ani mi du su ta be tele yuchi gale alu school na yumi du su ani be ta be una mo i kachi ha kono so chin mi lejim ju mi ru namseme yage ju turuta shuta be mi du su kara na kachi madochi du se o chin grit du se me wala ta grit se o chin nga chi zonga la wa chin ani me wa ru jafshuma chawa ne be bemi sube se majaba dari bema sun naba bema sun na se ebbe ane be bemi mi du su ya lejim jome se ime te ngari mi sena ta di be di bero nga temchi lejim jogomi tuna di tanga gi tachi college engineering college na gi pezum chibe asisu nga gi lojima dob debleten di nga tigi tevu thomnu bate ta mi soso chi bewachi alu soso chi bewachi nga tina mi gae sochi hapte chi dion ya chi do chi dion ya chi lo chi di bebe ya so bon malu nga ma jushnale du soso wai kongi de ma to bate mi gae se to chi de ani mesu zamlina gi khata de so ya ni me ru na me same konkhara begonom di bebe na me shuten ni mi tu ta yumi de so qarani me wala 콩 잠통 또 비티나 휴메 몰라 콩 베고노미디 람베 틸레 잡슈마 차우디노바 사치베 사 차가 마치디 베로 토르로 콘 토르티나라베 소 아니디 나차라 카라 아니치 카체 노메 아니베닝아 테르나바기 알루젬드수 치 아네 보나갈라비 와이 잡슈마 차마레 다리 조마티 베디 베루 야친 도치 잡클레 조투부 야치 로치 잡클레 조투부 티타가기 가칠람니기 치모세오친 디나루 합데 치치마 소바친 둡데디 짤레메튼라 로치 치마 소레 둡데 짤레메튼 롱이 숨데치 디나 듀 디나기 라 마투베 차 비베오나 참 치로기 라 참마토 로야 당아줌 치베오치 와이 미아니디 티티두메 로티 수베메세 랍마토 야게미 조텔라 딜레 유치갈레 라스빌로스 아니 아빔 수브셀람니디 라슈 조일로스 유치갈레 당아줌 치베오치 아니 돕디 dobdeshna anebe japshuma chamni dingi ngal lashwe asno wadada te ani chi khache no manebe japshuma che waduni di ngachira ta phom disuge labne do bala zoom chi gi nam meti menge chi gi somi kamse te choragi ta to chonlagi la la shbe de do te te chi shudo sumbe tam radio beli de le moje pakke toten khaimbe de le ajaba sa gi sonla membe disume tere ta shigi le de le sharate chorochi gi goren thab go be odalu tab de ga kadibera be do ani bela 아이 같이 배도서 미드술 마투투베 랍자친 마투투베 튼친베베 콘루 치트 베다발라 딜레로 타치고레 코나치추 마투베다로에 우키미 모 사치 베다와치 키미 상이 베다와치니 마투빌라베 모 아네베 주소 베디베도 소 아네 베오나가기 미드수 트레이닝 존다 마투투베 친 딜레 코나루 치트 잡베다바 다 모조 파트너 좀 치베디베로 나라 마주토 땡고 마토 ngatinalo nga labrachamni radio valley zumchi bedi beroe ngati gi jinda imba to gunga chus mato ngatina lapchamni rami
Tile ta takshel gi ani sonde hemadi nga gi bebui tanga gi ninyom di thenda shinale takshel mewati tingale. Tile ta lo kutsu be bona nga matutu bengi amsulu chitodai molo do sumji de chi immem kara lab anebi imma totoe lab do totoe anebi slab te ane molo chitode ngaragi kachi bedo se ochin ajapasa di cham chi ngaragi be te bedo Tato sinse mo nga chirab myo nga darinjin sugi bede bese chire te la di rangi pa chui juwa de rangi zo utase te ane be so dab do chiba chin tigi tam ra lue pento nib gya khap sumba so de rangi chin chewe gi pham gi kidu ta gode bese chire de gi pento se te tato nga che jinchu de sugi mi peta go zum chiba chin te na phogem bo zum me bala te lai rangi go chu te dinalo chai gen te kangi ka sum bede bese chire jap shuma chawa te tato namsen thagi chin chulu jo de dola ta ani boda tato chin choragi ane be ta udalu jinchu kademchi demchilo yogi ko kap chin su de la ta changhabe di ngalam sumula ma darim jindu tolopta di dimizum chibe o chipchi chipshi nga de chung tedebe guide nga tutu tap chibe khon la be diung tela gyumane be nga tutu mo kon guide the driver tap chibe yu chinbe gale chutham de che jume de to tap chibera so ane be una ta ani su machiba di yupchi chipshi nga ngapchu de chung la ma moju park karmakora Bhutan Radio Valley Tilen Ajapasa na kawa Ajapasa na mala. Yupchi kechingi de chungla. Laslata tare kudingil lerim de te de chibe jodo yin se shuni te dinalu yonjalu ngajara Ajapasa chongi te jinda lebe gachu choragi kadule misenalu te ma le kadebe kauchi onga panalu tab de umade de sukade bithenga de sutab made thendi bese chire sempa mashumba sakende gi vete la te sube tato zumji ba chi netan ka zumji lu hechiga de nale phaba be de bese chire choragi sakende gi beshin chi de sule te debera be go se te lapten de tsunami de lu semge dilara kadi che se shunela te ma bachora kha chiwige la de se jap khalu la shadu inre te janda ki shuwa bu shindu lerim na ta khato na me lu kadi che se shune de chiga janda ngin sim de sugi be de bese chire ta ponga chire pham de sugi labdo sumbemela de takap khuche bade gi be kense sata go se rochika brito bade gi be ekubab satani me o se do sumbemela tenga chira tato phogemge de chala na do sumbe cha kende gi be beda bro chiwajin be masup se me de meno rangi pushi pumpe disulu be de bese chure pamberuda lebe bereda rangi pampincha tato saka gi be de bese chure de sempa shumma chuba rangi kawe gi lade de sakin be go se we gi khaki labje de se na de gi be de tare nale pa du gya khamnalo tena phogim ga chi sum lesha theng se gi rewa da melami jandingin sim me karalo te dinta kudingi lerim de chibe chudu I lerim nyen sim me karalo kri che se shunela to tuntakudin gi larim de de chive nyin sin so da chikha te dun dum da chi gi jable chusi shigi amsuta alugi larim de nyin sin so se shike 야나마 로주스 골루 나도기 진주 유사 다시단 로주스 게다 깔마 십주에 나서도 왜 다비케스 게임에 데리벤 레벨 아, 왜? 삽사 유사 라호르스게 데 곱다라네 베 드메세 미미다 레벨 지미 숑가 몰라 쇼왜 알로 쇼쇼 나나 쇼 테알로 체 삽사리 리베 가티 조니모 옹아 다리 쇼렌 소기들로 야 무티탕로 전날로 나도기 진주치 위사티가 존네비 된 레주메 왜 알로 템밍가지로 아오 니밍 치시고 미네미나 니밍 톱기 메 알로 롭다기 밍라비 대칠랍지미나가 무티탕로 전이세 치도사 오길로 마라마미님 셰랍시 토림 롭잔날레 톱게 동칼레 numkor namni sami sachinu mare topge sami suni zumchidu topge 야 다빈 게스 게임에 topge
Oi tobge. Longsaludi. Tamangakto chenjunap chiume. 아, 일남남에데 간치 수이노 도르도시 그래. ngachera nilamdi lokchi thoni yuru kokabdi lokchi thomnimi tebole rangi didi rangi tsugo 다도 주시 시티티 domda chikasane tem takalepa janregi larim ninsen nam yolo tetri amsuda alugi larim nalu tanga trapa kapchile ta phami chongja semegi te larim disu atara terim bashinde be phido la ta phami gi chongja se udalu tanga chi phamda chiga cham chi tewa tamni member beshinalebe alusuda chikaya tewa chi tap te kora chachapki khatule ta khono phamchugi khatule chongja ka debra kop ina telente misechina gi rewari chi te jinta alu khora da tewi gi nedingi tholo tenga chi 나중 초다치컬로 뒤들기 라름지 베디 년센나로 창창가 지기다 팜디수기 카톨레베 잠지 조메라 다 데리기디 베와치는 팜디술로 멤버 베시날레 알루디수기 카톨레 파미 종제디 가슴지 레와케도가 다 알루디수다치카 뒤들기 라름지 베코딘 탑디 피도 어스신일라 다 알루디수에게서테와 팀푸기 로슬링 티림 롭다 파마기 롭투 콘숨베 미치 다 라름나루비 다 알루디수기 카톨레 다 코나기 모테디수 사치 kusu sampo se juni ni ming di bawa jin tantin da worker se lapi ngana losling dirun dr barmana lobung dimpa gana shin jando te ngi idi bawa jin cheba kha gewak nisho on di phoda zong khak le ila ni apoy ming di bawa jin tan wan chu se juwi ko du gelon ni kana cha juwi te ko gi idi bawa jin paro le te ni ai gi ming di bawa jin chungpam se juwi 모침나 타레 타데 데피 모기 이디 베워진 완디 포들레 인라 담파라 Dzongkha kechi nalu shumi ninsin shumi karalu kusu sampoda chika jowadelese shugila te ngaragi mingdi bewachin kinsang demi yupina kha te tato na chu hafsadi bewachin tempu losling lo tirim lo parmanalu lorun chubinalu haptos shunila te ngaragi phamni gi ngote dumda chhuachin ngaragi apai mingdi bewachin kinga nobslavila te egi mingdi bewachin kinsong nishara phapuna khali si shunbila te khorani di bewachin phapuna khanga chira ikhalu sunamgi labemi si Kuzambula ngi mingdi botin tas lazumila te ngara chotas di botin losling digrim ba malopna labina tenga lobrim ngapa khajanal issue zola tenga re Dzongkha di botin wandi phada idi botin shajanal issue zola ngi apagi mingdi botin kinjanam kela tengi apadi takshal pagi tebnal labetola tengi egi mingdi botin poptim ira te moradim thata bidongla te jemi pincha kadebe utashige ngalu ajimche te ajimleke milasi ajim da shamchi tena kinza de magi pincha ngara kebedi shi la pincha te achuchida ajimni la e chungshira ngara te tandi ngalu rashi la ajimni da ngalu pincha teluchi la tandi nima yeses lamche la tandi ta chi pincha anemchi yubodalo apadegi che lalulu mam gadozum lalulu atiti anime magadozum anisum biniuka didi ben mila gachibesa watching ngachi sipchara ni choyentin beru gaira aji denda baji ya thosu chibetani bende aida pa nishara ngachi sipchalura denda bera ani chedungda jampasu kiyamla te karalu dende bioda chesem gaega kadebe biom gyala atsingalu mam garoitu vesimina heka achiret namla te apada yulab ni ga tenga che kara dende be memba galo atiti mambe gawachin atiti ngalu losbe gawachin kative dus laptani mega didi labisbla te takinza dem bewachin ta chusho imemo chusho bewdalo apada yigi chichebe japmo yanchin ta churagi ajima achude susum bra dendebe apada yigi katole gahi dendebe mo kative mo ta eda pagidi gani gi thole bewachinde dangdabera gaseshin bina micha shipcharon te chungkuin se ati leshum benida jamjong mam benida te bonshen se anzum benidi mi seshin te Entashil hazum che pincha nira imba de mo tashi apada yi mam kalu ka chulu ka ya ngasingi sarul dang da gang la ni chibi jani mila ida pagi mapa ngachi phamdi sugiro te alulu lalu chilo mam zidongke lalu chilo namisame chi nanda me peja bebe anizum alugi na dolo dolo namisame tebe niri chimi chimemi kadim jibe niri chawachin aludu sugi sheni mela dida chika tandin dawa karsil da churagi mo rewa richi
아니 두수 딜렌추기 같이 베니로가가 아니 콜레치 랍나메나 dato di loptru debda di ngarai rede da richisero da dambeche be deni richi ila te ngara di pa dinichi da dele tenre tamna gela 다킨자 좀 배워진 레와 리치 저라기 가쇼 카데 카치라 유아닌 스나로 lasla tampara ngara gi rewa di ba chin to lo chobe de bi kapslo ngara hin tin di lejime jang de gi be thar ke bi gi rewa ila de ni ba se da ngara gi re che se wa chin ta ngara gi pham da gi kaplo lejumbe cha shu su bi rewa da re che yin se shuni be na de ma che ngara gi to bon she de ra zongkha gi na lo zum da nin zum dilen ti zum tisuna anin zum tinina nam se to ye se shuni be 네 나다시 lazum ngārāki rawati pawacin ngā lobe piniki rawaya deka chibisa wacin ngārāki lokha lobe lutadi ngā ngeranda yiche bawa meniki tili tindila de ngā to pesha tsagin ta peshule lobrimche ngā takiniki rawayinla 데 나브나시 로브림쟁아 타 큐브달로 데타 슈르기 리와디 주르미주니 숨치도가 레베베라 베옹가 체기 레베베라 병라 희망아 로사 lobrimli romda lebepeni toila 데바진데 나브나시 레베타 실라좀시 보고님의 모시 몸조다 Nasta aludisugi katolero rarasugi toye marodu rewareche marodu tani disu tatu khon lona chu chungku ime pechata yuga ime tatolera rewan miseme khoragi misichilu phintobigi rewa sansaradu takara dupsubigi tyuchi te ongsnoigi ni katolere wa teberakedo te namjigi chedero tatu na chungbe temi aludisugi namnasi bomjodalu ngatragi akablu phintobigi te michilu juju suigi melam tabge tokala 대다치카모 파미기 쫑자 세우달로 같이 숨줄로 랍도좀 배초이 담바라킨자 다 파미기 쫑자슬라비 갑슬로 팜디기 부시디슬로 디세친 델렌 랍자다 카게친 잡조디슬로 좀 치밀로 파미 쫑자세 소메다 데콩라기 디세다 라베니레 치디기베 마치 부시디슬로 람상보기 톨로케니 마토 람냠바이 톨로케니 노삼디 카이멘데 몰라 팜기 노삼디 레줌기 톨로케니 디라밀라 안벤디기 파미 쫑자세우달로 다 팜디기 부시디 미세디 야치케루 마치케루 다 팜르 라레빌라 안벤디기 데 파미 쫑자디 남레 구축 베곱 좀 배초이 알루디 가데치베 됩더라 구축 베곱 좀 배초이 당하기 배워진 파미 쫑자디 알루디 고토다음 발럽자디나루 조이니 말레 구수디 파미 쫑자디 마셔지 토kop도 좀 통이나 네 다시라좀기 배워진 파미 쫑자 세미디 같이 숨질로 고면 ngāgi bewachin pami chungsa semi ka chimchil haku esa wachin pam chuki ngachi alulu chamba da ngenje dele pam chuki ngachi lo labja shuchin de ngachi lo tichetin melo hakuela 네 단딘기 pamgi ngachira alusugi dindong mongpi lamten namda pami chungsa imesnomala 다 알루디스기 카틀레 파미 쫑자기 된다디 같이나 고든디 같이나 대로 하고 당 소소베라도라 다로 긴자기 배워진다 또다 파미 쫑자세가래 다 알루디 롭다나 주니 구츠비 갈레라 테 파미 쫑자디 고페 임베 테 마지기 배워진 당아치라 팜초가 알아기 켄나 파미 쫑자세가래 다 알루디 네나 차비기 님레 구츠디기 베 알루디 포자비가 델레 치기 주톱레 베디 베스추레 포자비가 임베 델렌 노사탄탕 모 셈캄 아니 셈캄기 텔레 베디 베스추레 거기 아님지 칼로 나미 섬에 코타 뒤세디 베자 같이 또또 임베 발라 델렌 알루기 릭파 페니기 뒤세 아니지 칼로 임베 델렌다 랍니기 뒤세 아님지 칼로 임베 발라 다니 베보들로 아님지기 뒤세나로 nga지기 가 뜸이디 알루기 시니메 nga지기 가 라미데 알루기 페타니메 nga지 베자 카데베 베오마가 랩치 배워진 알루기 디기 람다디 주니기 고갑 대 가디집에 nga지기 다 알루 인베스노베 나다 마케바 케미스노베베 sobchibeda bachin aludigi digiting daonigi nika bomberadu ane bebodalu ngache karagi anemchigi nankinalu aludi nachungbe debigi tusenalu nami same jongja disu lejumbe tabgupti nami same kache sishuni tani bebodalu tangachra phami jongjagi larim disu phu bebodalu tani zum tangachigi aludi sule samcharle len aludi sugi kachi nosa tandoga kongi kachi gaega pham disu lo kongi khatule nosa kadebe tandoga ani disu ngachigi ta lojure lap konda chikalu shetore tangomidira anila aludisugi tabunabu phamdusu besachube apa ai nga ani gobe nga anibe no satando sidita kongi labni medong indi beschure tangachigi lejumbe ewache lore lapta beutalu alu khoragi losida tintimigi no satantang la betang delenta riwarichi kara sosusu beradu ani desu tangachigi chamchi membe beshinalebe rangi pham chachabgi rangi aluda chikai anuzumgi tiware kyeta lojure lapta gupti nami semi khachi sishunila tatane be no sata cheregi pham disuta bebuda
다치 팜디스에 해마 제좀집에 됐다. 충쿠베디 나충베디 보달로 가슴베디데 봉 스노메. 다 나기 배워친디 나치라이 팜디스 몰라 해마 당아치라 좀베라 말레 충쿠베 오미 갑슬라 아치치 마쇼치가 우치베 없음 톰메라 같이베서 와친 해마기 디나도디 다리 뒤즘베 주로카네 민디기 아치치 윤튼 장고레 남스메가 우치베기로주 두스신위나 안빈디기 해마다 다리기 뒤기 바나도 케버남스베 주노세 톰메라 대마 konchunkubedu alubedu bodalo ane alu tengebe dudubsumbe tomme nami seme alu lejme dudubsumbe tomme kadebe somme 다 대승기 태가 했다디 데 펌디스기 로주 안선베시 데 랑기 파 펌디스로티 해마기 로주 디스티비오 달디 펌디스디 해마 안좀 라 같이 좀기 텔레베로 레줌 톨레 디마세 라베로 아스치 두비기 라디스베 유카기 라디스라 마쇼치 베비 디스라 안좀 코멘 다 록트라나 같이 춘쇼 다시라 좀로 주고베 이제 밤니기 아니베 라드수 베니자니기 테칼로 공기 같이 베니로 가도 좀베 처음에 텔레콤 밤니기 베제자자 같이 텔레베로 철학이 가쇼데 같이 먹고 밤디수 이날에 이게 에이디 모르민 앞집에로 딜란나줄로 조테미테미 치나테 모 딜란나줄로 갈라테 모기 베뱅알로 담파라 레벨로 기자카테 베나니 파게슈술로 차카테 베슈나 숨파 마치라 초슈술로 차로카테 베나이 콜레텐 치나 땡이 아파이 베와진 코라 딱실파게 대업집에올레 콜룸 코타니로 갈라테 코게 말로프나케로 코게 룸코나케 출렌로 코게 룸코나케 아니카니라 테나 단딘 레기 팜디수기 모다 베자 코라기 토와 단디 같이베로 소소송 바데 뭐 아빠다 이베로에 로코라니기 소소송 바 다같이 텔레베로 소소송 베자 소송 뭐 노사탄탕 소송 텔레콘기 토와 소송 단디 소송 안디수이 보들 처레기 다 아이기 베와진 아이기 가슴 베미디 추기게 아빠기 베와진 아빠기 가슴 라 가슴 베미디 추기게 저렇게 소마 밤기 저와다 단데다 팁다된 ngachi pinchaji damparangi ai bewachin ngachi pinchaji pechere labdeda ni aide ani thapsap gi lagani dige shigo domatore sobamda gala den ni apagi di iksang gi lachi benule iksang gi labeni dilura gomela ngachi phamdisu nathra alu chonsha thabi kablu ngachi phamsugi thukhanam gupti nami samidula 당아치 팜기가 베미디 알루기 아니기 빼다주 섭지베로에 되기 빼다오메 랩지베로에 되기 빼다오메라 다니베보들로 랑기 알루기 동고 가데베뜬도가 베샤 가데베뜬도가 라 가데베베도가 텔렌 로랍니 베로에 가데벨랍도가 아니두소는 있으면 에와치 립짐베 베고프티나 있으면 같이 쓰슈네라 답이나 마시바진 타나 나충숨 좀베임벨라 다 콘시샵기 다 아네베 뒤보들 알루 이메 같이 나다 마케바 아네베라 뒤도 좀 뱅아지기 대베 소동 대보다 나서콜레 알루 디수기로 다 팜디수 같이라 베오메가 라 가데베 베오메가 팜기 노사 가데베 땀메가 너무 있으면 이와치 땡아지기 다 콘다치가 루주렛 랍베보들 다 코라기 카툴레 대 팜디수 가데베 이나 같이 고이나 아니두세 이와치 베베 대 콘시샵기 대베 랍니도라 다니베보들 nga 가라 종자디 타비 갑로 립dim급 같이 세미더라 데네든 텔레텐디 이 스슈니 다티다치카 다타치아니 탄딘기 이기 지고 마로베 조바콤달로 쳬가야바티모 다니보달로 다처러기 지고 가쇼드라 같이모 지단기 알로즘베라 끼워라 가일라 네 마파 지고디 아이로 지고 존으로 납세메 가쇼치메 테트캅 추이 가미기 지고 존이기 테카 아니 좀 순나로 아파게 조치니가 줄로 지고 됐어 갑갑 존이라 아이 라레텐 베오다 아포이 조진이라 데 카데베도 아이기 조미드라시메 아파기 조미디시메 카데 헤버치도가 두니디돌라 시미데 아이기 조디라시메라 kinza bewajin jugo gasho kachimo ani chugi jugo gasho de kagi be zochimo chelo 마시 ngara기 시고 가셔스디 밀라 가니디 가라가 디보다 마쇼치 ngara기 이다 아빠기 소치미 이마 다스데 심레 서이라 나사테 다실 hazum 당아르 디샤자니 미니기가 마음라 껴왔다시게라 테 껴왔다시데 가이 조죠 테팅이 애기 테팅이 아빠기 소종라 테 쇼라기 조니기 합도가 아빠다이레 합도라 시니메가 데 할람지 시니메라 마바로 봄치 충쿠치라 임베 로브밍가 바기 봄추치 임베 티베레로 타모라기 팜레 랍니기 남세메치 잡도 여기로 주 임베라 다 티다치카 록드라나 단딘 롱게 다처라 로브림 딤바나 히스나 모 단딘 다 다투순스기 난킨나로 추기 처라기 팜기날레 윤트 같이 좀지라 랍랍 좀 베소이 팜레 같이 랍치세 와진데
pena ani ngempai lasu misidina benimeu hakoila pena gukurchamni auchamni sugi bewachinde rangi misira meptani mese hakoila te kinjang bewachin 당가라기 펌니기 랍자 세루데 데 카키 세루데라 땡가라기 펌니기 뒤남 라베롱아 치라이미 체디나로 레주데 타담치디 시고스라빌라 데 레주데 타담치디 마시바진 미기 줄로 엔텐디 밉다자 아슬라베 안벤디기 아따랑이 펌기 랍자디 잠보베라 진디기가기 코니난데 엔텐세로 랑기 미체디나로 주체 가데베존이나 잠보기 람루 가데베존이나 냠비기 람루 해서바진 데다템비기 주체 가데베존이나 디스카르 하고이라 네 𝗕𝗕𝗬 당이 밤이 갈로 아따 랍자 짐짐세 이라 데디에가 데베서 와진 콩이 베톱같이나 베모톱같이기나 꼴람이라디 마체 콩기 또틀람이도 또 충고베 데베 갑조 빼샤디 다와진 슐레 보험줄게 갑루 차스춥지 종슬라들라 데로 파미 카톨레 랍자일레 짐브라 친도에메 한다 지딩아 저라 알루두스기 타카 휘보달로 다 롭다나 휘브달로 데로 다 롭카나기 페샤디다 롭다나레 랍구미수 카라 레비 카톨레 로마 투페자 겐디라바 뚠남멜라 페샤 카치기 텔레베레 침나 휘브다 윤티 랍시디 팜레 임베 다니보다 팜두스기 카톨레로 다 타토nga 징 당가다지 카테와 타미나 중디술로디 로 팜츠기 카톨레 나미사메 윤틸리즘 투투비기 자친임벨라타 가데치베 다 파마기 알루디술 하니즘기 로주 말라바진 알루기티 소체르라 미탄도나 타토 카라 나중 임베 중쿠 임베 다로 파미기 랍자 파미기 윤티 유니디기라 다토 알루디수기 아네베 랍수메디 텔레텐디 임베스 슈네라 다로티다 치가 록티라나 텐딘누라 저자차 디수다 치칼로 주기 남에 제마스비기 뒤세치가 다토 신세기 나케나로 namya jemasubegi disedede halamchiraila mashuchira zasangchuda hagagendele phajoda anide semne namya mijevela 때 kinzarim bewajin 저기 남이 제마스비기 뒤세치가 저러 팜핀차 디스다 치카 디체슬라로 nga치라 펌다 핀차 가라 펌디 마슈치 이카 데고니 디기 nga치 핀차츠 가라 파 이카조 딜린 펌니다 남 디체 마슈치 된 디마세 이카기 라레 베니기 차로베 아니비오다 가이나 때 𝗕𝗕𝗬 다 신카기 라딘 베미스 본 카시게 팜다 치칼 amchibeche tamechbelate hema chachinga ngi apa ai ajim besacha bomdane ko lujuilate yagi nesi chu happe bedelu ni sem khali to wada tande bo menigi ani dingi sem khali namche chemonona 𝗕𝗕𝗬 바로 랄로브밍가 바기 품치 중고지라임베 라니 짜니기 테칼레베 델렌 가지 텔레베르 모야니 나테라 림쿠쿠비기 알루치즘베 메타타비기 미치즘베 아니베 랍탕타베오들로 다 몰로 나미 사미 종자리즘 토토즘베 소이라마 바로 다 알루두스 가라루 종자리즘베 톱동 데베다 따토나 ngada chikalo alusum tewa thapdalo ta chungshura moyime ba tani chungshu animchi nara mogi animchi lapsata animchi mogi besata bodalo de molu chungsha le jumbera toptobi gita tsinde anigi tume se shunila ta kale ko sture sem ga chesum chara cheda chiga lo lapta loju chinyen ta bodalo pamde sugi katole chelu nami same le jume dance tap chungsha le jumbera taptabigi de taksin bombera do sem ga tokka de logdirana da ani tandin lokchachi ongobe da che pamdu sugi che ta garagi pesha de sole jume shi bendigi che pincha jipchalura den debe gasilab debamo da ku mame top dalo di che pamgi de sem ga domba demo ta chung silab domba tete kapti atere che pamgi nodozum chi ku di top matsup de atichi che pamgi nodozum chi chaha matsup bebodalo che pamgi chulo kadebralabni pamgi nodozum be de kuta masubda phamgi chodare de tanimi indibero chodagi chamabe lopobre chubinda daribe masuro khemi navana sile shugi chunjule phacha gense ngalu lotobre chub namela phammi chongja semidra anila mathobe suche chakhami subesi otomta choda tambe beni member beshinale anizum aludusulu lotop chugupte nami semi khache de kinzadume kade mota lotop chumigi phamji mo 사가 마습지기 오tom다 심미 팜지 뭐 가데베 뭐 당아라기 팜니기디 마레콜레 아치신디기 코니기디가 아치 베차나 차가 미치세 안좀 초다다 좀 베니밀라 마싱아기 춘주제비 값을 마셔치 정카나로 잠치레심베 베술라 데 안좀 소소데스나데 아치치 구레심베 톰츠와라 안보다 코니기가로 행기 초다다 답시점니 멤버 코니기가로 행기 로톱 친디기베 다 키미 취기 디날로 베마츠디베레 소소데스나로 레심베 짜긴 슐레기 춘주데스나로 타르교베 레심베 잡고 취기 베라베소세 레심베 납자데스 치미나 데 읕𝗕𝗬
니 에이다 빠기다 아니 공기노도 좀 비고 미토베스 다니 밀라 공기 남녀라 도토베 마수로 삼페기 나리 체라 케미 베스로 마수로 케미 슬람니라 다니 벨랍다 심가디기 베추 tamo chere pham gi chulu hemi tu chi bema sobre sampe yu sa ne bela be bodolo ta chu a kemi nga pecha matare kane mashire ni pham gi ngalo kane milabes no bebe no satan de mo yanchin we ni pham gi ngalo anim chi japchur du nga cha gengu besi no dogo kadebe no do ngai da zumino ni mila tangi ida pagi kemi to be machu sampe yu slab zalo ngai sem khalo omela to 밤쪽에 공기 치갈리디 마치로 아줌나로 농건들 셈 막아버디 동오세 셈시디 동오세 아줌 노멜라 단니 짜게니가 가데베니 아 예라 또 짜긴 베 탐예라 당아이 로치 슈미드라니 라 당아치기 종자 탑소달로 파미기 종자 때 파미기 종자 소달로 다 주탄주 토사딩 가지라 알루드 술로라 임베 부시 술로라 임베 다 같이 베디 베스트레 나치기 달라루치기 람메발라 다 알루드 소 고다골라 te di matsubachin shilebui galete namsmela khatami is alu lanshu tv is alu di mitena lu lejumbe jumitube is la logiki no sateve tami la te bodalo la luchigi honle bewajin tatuna ro alu sumgi phamdu susumbe tha dinalo te tapshin kane meba tha choda ta lapke be beni membashina ro kongi kemi tatumire shile yu sewigi alu dusulu simshu chi chinja mebala ani simshu chingupte namsme khachiela 다로 달라루치기 배워진 안에 케미 수달로 남섬에 다 셈라슈 테디기 비주메지유 인디베스추레 다타토기 네땅나타 와친로 알루드수 셈라슈 테오메멜라 로 팜기 케미스 랍디베레 다 콘콘라로 차게치도라 다 케미스 딜랍메 티보다는 니 팜로에 차게치 옹세 니 팜에 셈시도 옹스노베베로 팜데술로 카튼 말랍디베스추레 로 코레기 카톨레 나미스메 차겐 베베베니기 노사에 데베라도 다니 베보달로 다카라기 이와체 굽디나미 스메 카치에 스시니 대다치가다다도기 라렘나 알루수기 팜이 종자 세미디 가데베 하고이가 들은 코로샤샵기 레와르시 카치라 휴비나 대팜주기 자사기 나루테 종자 가데브라 탑도 유비나기 꼴레 대지베 년센 사이 대디기 초투디 슈미기 라렘 나루 년센 초스 슈게 사네 칼레파 라렘 년센 나미 요로 까리셰라 다다도 꾸든기 고마테 암수다 알루기 라렘디 대지베 년센 소다지가 주시 jida karma kechinni tititondu te chus jida karma sumchugi soada janrutun sugi larimdi ma phugi ma luji sugi te la jimini rupki thindu mi hingi nobu chi chesimdi phudo nyensenna
Yalama ay khasa chapshu bijabdi chikhadam ka rakhididu khamlo sibe ati chada chap kemena dari wai devada chada chapni theka hebda ben ngadi mechap me dawme ro chema de surangsingi ki du yan shinyu ro ba ay chigi debe malawai da dari disanim chikha nam jabini diki chapshu bijab dele chapshu bijabi gale sindum gi pe ni ji disu thobni nyen khae du te digi na le ngachilop da na le lapni du thakon ta de sukara chingsa sabe jago se te chudi su khima chuba be jago slapde timache zenum gi sotab machuni gi denu kola labri ingengolo diga namsobchi machina chinalo lungkhorse mi serious mi be kablo gojidus karab chibini dwegi demisob chinalo gojidus damni wachi bemisob chalobrai kanelang kademjibe goto nani da zu nani te khampo chamni da khalechuni dweba chamni da sakham kawachin te sowi labje da thedi nyedabgi menkana luchena ta chebine katabgi tenlu thakolepa chuki chuni member hinsan sabe jagopi de zumbe ra de segi thakolepa chemasu zamgopi chiru nyewegi kap sire lalen thabgo sendumgi sotamnile kasubi men ugopi te jura ransogi chimnalu sendumgi men chete togopi Tibule sowi lenkagi sebini di chilungi tong khechingale ngachere gekham nalu sametani lu miktike do yeble lapsulea da thebagi dada dung thebagi dung sewiche zumbe dume reri jindogi ransoi thakor chanda da dembe jane lu japjorje di kadinchana sishuni to chusi shida karma sumchutun da chika sane khalewa lerim simi cholo tetari sowada jana tunsugi lerim nalo teta terena ba tusanim chikhalo teta chene malaria da tele dengue thuni gi tusembe tani be bodol kadechibe neshidi topchup dochibe wajin tigi minchu de sokade be beni ina telenta matobi himalaya tigi kaktab de sokade be go pina gi kolle thapting gi lerim chi phido ninsena
kuzamola sane khalepa FM megers kupchida kupchuku ni kupchuku gyagi tholebe janda niwa Dzongkha nyunsingi larim nyin sindigibe tishumitsuki darigi sowagi larim nalu bawachin rangi tudin rangi kenku sewegi judin thulu de darigi zumchi bawachin namda tusu animchi khalu de sewegi nedi de chapchube tuniki de nyanka bomlo yeble tindigibe de sane khalepa janda nyin sin be shumitsuki kakthap mabewegi hema de zigobdi de kachidu sawachin de ngachira daridi de begobdam sume khachido to imbe sishundala tsebigi nidi de rangu tapchi uzumchi bawachin de nedak de soe kadebe yubina de soe de tamanga chiki tapdundi de kutsu bodolo de nabugi lejimbera kensu sishundala de dachika de darigi lerimdalo bawachin tsebigi ni malere de tengi nigi de nedak da de sumbe kaktab 딜은 가질레 땡디기베 제 세비기 니디 토비나 예수 카셀베 키니기들로 탑된지 데 소디기베 장라 슈게 쓰슈네라 hema yutsin kaniwa nyamga toto sarpang Dzongkha yu gakiling sasalu kaniwa te nyamga toto yebe khalu te yutsin dina te chimnalupa pere tsanta ta ten totobe te duido yebe se sagodi te kaniwa nyamga totobe te kam totobe duido yuru nam jalu chap chap chud zinsu khidi yutsin di dumda re tsokpari sodo yebe yutsin dina mi jemigi pshikale pchetatup 나나루 버신 가네와 참 토토베 듀미 붐 삼다 붐 드마 세미니 듀비메 데 차치베우다 붐 삼디 고토치 나디 붐 드마베사 차치 셰디 다와송 왜 저마 침나라 되이가 왜 자민베데 나라 되 침나라 티추가 됨집에 오이 nga들이 드바차빈나 장슈차빈나 마시시 구토나디 베라마수 쳬베서 구멘치미가 왜 구멘디 때 취라미 딱선데 따와진 구토나니로 드바차빈나 장슈차빈나 마시슬라 오네 베따와진 취딱선데 따와진 말라리아 톱톱 좀지라도 말해 그치모테 말레리아시 로치기 소탑니 네지지나 야왜 잠데 로시기 소타미디 체네메데 체네 말라리아디 젠돔게 빼웨기 니지디 때 다토체 구토노멜로 장슈차비나 드버차비나 마실로 셀랍다 아네베타우다 딱신디 말라리아기 임좀베 나이다우다 다네베 토이 야 이나 니침기 타콜레파 담파데 추키디 두사 아니 오네메데 침나치루 젠돔기 샤랑에메데사 때다처라 가치라이루 멘칸다 사지 조다네메데 데베라마데 구멘데 데 마바니나 뚝데 쇼가 징이 조갱이 자로베 에 kusampo ma shushu tekadim chibechi nga dari kapchi gutuna jobachap janshachapdi Beramachulan bindigi ngi charu digi lapse sebegi neji topchip sumchi du labde anigi takchipa oila imega teche thacheni da uduni chu duga biomela dunso dida chikanga kansila chediche naumela inna ama te sebegi ni malaria semide bewajin takchen madaw la shateni
te amacharai sundu zumbe guto nani kansila nani chashu chamni dreba chamni tematse la ganye mabodero thachini da uduni tele khaluchuni da tete shigogi khampo chamni pho nani tele suguporo ke ni la sokpo chui teche ani sumgi taksin disu teni duga 야 임베실레 돈서 나기 숨이 딱 신디서 따와진 nga chebi neji topchip sumchi dola ti dilu chothapre jiga mola daga dem chibe neji topcha cho imagine dilu chothabe ama da ngaji dilu sanigi menchi da unigi menchi chiu ti suchui ti senate tebe bewajin neji dile trasopla last 돈서 tanga chigi khage mi disule ne mamle rimdu chu mamle yuase khonle go da tebe gob di kha chebela te debele neji de masabi hama kakthap gachi zumchira yegala e chebe negi denlo kakthap lashara yu te charasu chiru nebi kap me nyumi gi sire ulu nego kha cheshura chimgi thakor hi sansa bijago de nale chuki de bisago dele jin chuki de bigi hechu dinthare lu chare sogo tele dongkam ram da kenjalab rim disukengo tele sendom da chubigi pe chulalin thapgo tele sendom da chubigi pe disulalin thapgo timache sendom da chubigi men disuya zulu ugo te khache shura tobada chiru chimgi goda gochu chudam de jago tele chujani gi hu yirin nam khapto chapti jago te disugara chesugi lale nijumbe thapsobachin chebegi ni malaria le kakthapesuk last 돈서 deri nalo ondi yuntisab lasha thapchila da disunga gi sasada chimsa disulu lejumbera shek jingela Laslatato sane khala pa ti chana ni ba Dzongkha nyusen gi larim yen sendi gi be shumitsu gi te taregi sowa gi larim na lo ba jin rangi chutin rangi kenku sewe gi chutin thulu te taregi zum chi ba jin namda tu se anim chi khalu te sewe gi nedi te chapcheu be thuni gi te nyanka bomlo yeble ten di be te sane khala pa ti chana nyen sen be shumitsu gi te sane sewe gi 사고내려 보시면서기 대다리기 내림디 닌 센섬 좀 집어 와신 대 니시디기 대 토비기 급슬로 대 가dem집에 뭐 도면슬로 보아지 각탑다 도면슬로 보아지 맨집에 곱대 가는 와기에체 세비기 대 주든 토르베 대다리기 탑승디 탑든디 대집에 닌 센서위 수준이라 대다지가 대다리기 탑든디기베 대다 시마답 추기시 나마답 담기시에서도 좀베 레줌베라 고다 주스 레줌베라 톱톱공스노이 레와다치가 대다리기 고다기 대라림 디기베 미치다 니노라 펜토드레베로 남스미 대레지민 베스슈네라 대다치가 자나님 세메스에 통 많이 와라 자나님 센디기베로 슈나 도레 든 슈맘기들 소화기라림 소다치가베 에페모좀 보이 카투레 수삼비정 거리체 스슈기 타타도 janratun soda te sogi larim nalo chene malaria da te dengue gi kakthapda tigi minchu de sokadebra be ko pinagi ko le thaptin gi larim di te chibe nyen sen chai te ta tari tu se anim chi khalo te ta khachi ro shishura te ma ta atsi sa tu sala pa jumi sul be wajin te ani de sunami seme ta kade sab be tanzi thap gum nam seme khache te ma ji shugub kane me la karagi khenra ken te in re nga chra khachi wi gi tam yan cha se do zum be imbe te anim jinalu tera tamchulu thopchibajin tiki minchi begup de khache te ta goda gulerateni de so mathopni gi telo trangi ngok be ti te thablam digup de namisme khache se shune te te chika ta ta to chuse jida karma sumchu so gu ti ti tondi te chusinga gi nesu de marin tsinsi no ki tarura larim nin sinami yolo de to logi de supyege to gi de dishipem da charasu gi tindu yumi lusem kangil topda lusem de pido nin senna
𝗕𝗕𝗦
또 딘좀기 텐디 루지 상담 심디데 집에 년선 사이 다 들어라 미르도지기 텐디 미세스미디 님보메비 미세 이 심디 피도 년선나
zambo timuru gi jandra chukana le rinzom gi churu chusinga gi nesu jandra shuge tambara nesu zodun miwa nga da rimbochi da miwa ge zincho tari Mongolia lu pep nai Indonesia gi cricket thodi gi godin thami Bali Bash International Tie Series gi dendor na le tubi amsu cricket desing gi angni bathino ta nesu khase miwa nga da rimbochi da miwa ge zincho tari Mongolia lu pep nai pi de miwa ge zun namni Mongolia gi chidel lumbu gi pep so shuno miwa nga japchu Mongolia gi season gi tunda pyo shindo chida digi chise gele chenga chun ge kamzi ko na chu pi gelipo rangchung lungchun na lu pelju gi kokap da maombi netang di nyensung da dembe honi imle dumitsu lotop da simshu top de pi me te digi be mila shichi gi ra thomso digi tolu tabla mado chu tundi ta dibe wi kan ra tu te jemgalu be wachin pema doji da sangi de ma na se ni gi tinti bi lu na ji zoda ka chi chumi da tun rangchung lungchu gi tole ta dibe do pi me gelo khechi dun la me pema khora lakse jonda pekhana le tha kyumichi imda te kogi shingzo gi rixel suya pekhati na le habib ime te inro kogi taru rixel sul hamni gi tolu jagale nyamnyung yumi shingzo chi kyono te tizumbe kelo kechi dun la me kogi amzu gi shingzo gi rixel sul habdo yib ime maji khoni gi Australia lu juni gi chashi samip iro te mewa ngada rimbochi gi gelipo rangchung lungchu gi kole seda tambi shulo kongi chashi di chuchi sono te khoni gi na chi zota kha go chi di tari lo sumde chi lai pi me te tari shimga lu na chi gi thungi chu te chi ra som mi chodo hyble khoni gi na chi ma shu chi ra thimpul ke do pi me te da chi ka ko na se ni gi na ju ni lo la yo na ru chu di hyble khori ri se ya da tani na lu phen tho di do taga na Dzongkha na sani chungi go tip so gi khori shap tu so ong bolu thopo mi chu gi tab di to to be len chu ni gi tenle tablam chu tembi ka ra to te tablam chu gi tele chipti gab gi isa chu tho tambi na lu poni di imda ti zum gi tablam chu ya Dzongkha ti na ong pu kyun chin sumja sumchu so nga yu mi chu lu jab chu be ni gi tele tendo ye pe ime ti gi ko le ta shi ka gi ni ju pe mina Dzongkha tsukdi tizinya imi tsendaga gabgi kore yitsa di to dambe na pu di lu che da ni lando yip ime te tablam di ya Dzongkha di nagi gab tsu chilo nik tong khichi chi lu yitsa na ziu chi ra lamwe zinka lu jizum chi tsu wishuma de tha chi yip ime gobgi sangdi ya thoka bewachin kongwang polu ken pome de sulu atsi da lakhatani me dile chidi ro age ange wang polu ken ma pome yerura ekugale ya jodalu achi chi nengkhaya du achi kangela du ani bedalu da woktu bewachin wang polu ken pome da dile age ange gara lu penton me se ngachi gi ma poije suni te di chi logo chukam chi kha tsendaga gyo ki honle mingum khichi nga lo wang po ken chin da thimbe chapsa chu tam yip ime di zumbe ke seling gyok na bewachin gab gi chadi to dambe na pomi gi madowa jezum kha di ya kanti kolo chem chu ya theu be zo di yip ime ajagab chingai sang dia ne ma po be nga chilu debe hisab to pimdil nam samikarin chese debe sunde se shunde bila da khaskhani chikati moya jungsi na ami te ani bendigi semi charo di suloe te shabto di debe ra fina ase nga chikhatul debe shunde bila te Dzongkha di na gyok chubji yesale gyok ge gi sa chu chimtu ni re yip ime midi go tip dak pa chi gi lab me na wang pulu tho phumi chu jabtu chu lembo omdar ne kap ki thablam chi jabtu chu to dambe na ra jindo se shi chi iksa ma po de wa cham chi mi tu se shunela nga chi gi na na lo ba che re chap telen di da tin ti be gi te on po kenchen di su chemi gi nam de wheelchair di su te la len thap ko be tani su joni gi lam telen chapsana jodi be lap shi su gi sum su gi eda in le ani zum so ko be tu se shunela te ani be bu da te mangul achi chi mi bi kangi gi be te ta du thele la len thama su se shuni di da chi ka jimi gi ok dak chung chu gi ya lo ngai chaji chu sum bi na di zum be thablam chu te ni na churim zoni gi chaji du janda ne chil gi ten lu daga na le pe ma chong gi nen ju ti ta shi te kar gi tulin be i Indonesia gi cricket thode gi goden thami Bali Bash International Tie Series gi dendon na le tubi amsu cricket desing gi angni ba theno de dendur din na dubi desing gi Singapore gi desen le cha ni da Indonesia gi desen le cha chi ge ka tobe pi me de ge chi cricket thode gi T20 gi nerim na dubi desen di nerim tukchuri jibjushi du da te Singapore di nerim jibjushi gu tele Indonesia di nerim kechina chudio pi me
te dendur dia kechi cricket so den nale nawalen di koden tabibta zalhable gutsumi gi dendur larim di tari chutu no tare goden tabiga humi biobi Bhutan Premier League kansa dendur na khacha paru u chulube paru FC da Princeling Heroes FC gi panda chedin bebi tiga paru FC gi goal tu chuibi ro Princeling Heroes FC gi goal nilage chuma chube te shumi chedin di na ba taga pelagi chethana Taga United FC da Transport United FC gi pana toden beni larim do. Nesu janda shu sauda chika choden cholo tera chashuge. Miwanga da rimbochi da miwage chuncho tari Mongolia lu pepna yupi. Indonesia gi cricket chodi gi godin thami Bali Bash International Tri Series gi dendur na le tubi amsui cricket desing gi angni bateno. Tanam zangin gi kole shu wachen naba gya kapna samu pu di chap samsimrida Lokato gi sane kha suna chabrin totore chamni sumchi tu seme te zumbet na sida shi sia kya kapna samu pu di chap samsimre chamni sumchi uro te lonup da lo tele isho gi sane suna lu chap shube chamni sumchi pe ngin da be di tu tele jemi sane suna be wajin chabrin totore chamni sumchi pe ime janda chukan nale chusinga gi ne sudi da namsangin di te chibe shu chawi ta tarura nimsum gi zaka sangin di ma fisnse gi na gi to luji de so thoti de phuge te to gi luji tashi churi gi tindu mi tashi churi da de charo gi tindu mi phula mi sha phula cha sim de phido nyen sena
la 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 주타비미 돈입디기 주타붕아 루타디든 이생기레와 디기조 주셈로도 바사밍고 주셈로도 바사밍고 주셈로도 바사밍고 부지기 동기가 좀디 봄이 생기긴 차이 최점링디 남의 바진 이미 제토로 조니메 이미 제토로 조니메 희사외추 기히tam디 이나와고 세파미파 남로주디숨 고비세 이노비 셈기바마테 이노비 셈기바마테 이노비 셈기바마테 주사초 셴카조루라 나노위생 디주마송 주지카디 비밀람디 붕랑기 레탑자게 붕랑기 레탑자게 타타토 다슈르다 루지포바게 틴디미 루지 타위미토 스미데 테체베 닌센 사이다 타르라트 루지 추기텔레 수나미시기 틴디미 셈카이로디나나 입티샤기신 셈기님마토 스미데 피도 닌센나 Zamlinga dia chigi
타타도 추승하다 karma 캐치티티 돈다 지카 님 숨기 사카상인디 슈게 다리 나바 란다 투비치 숨 라비슈맘 지다 dim비치 세고 살랍 karma각 님 자파 텐디시바 투주추니 타바 임베 테나바 이님 디카사가 투조 삼네 게위 숨라 플라니다 까미 똥슈 퓨니 네테 추두다 남게 똥슈 타니 셴 남게 기위 라 베니다 텐숨 사브셰니 rabni beni konesakyu beni da tsonla sap kutsuni dune poni labetundu beni tsule jumdu tejen mapensakyu beni da magjung kutsuni sumitube tubachusi chujile chi sunsu tu se zambe gegi julam shada kandu julam di tyo koda yancha nichara le chansha katu popi me bumba kawi chu shada yarfugi chu lokatu popi me Nansi randa tubitsi ji ji da dumbechi se chutam za pup karma chu nim chu ji tendi kewa tujo melung taba imbe. Te nansi zaka tujo zambi ka tumba tubi wongbo dimba ji chugi kolo kowi gi tushin keba jen poble te de jingi kiyo pomo yongi chashi jintong la sobi gi tsoko koni da gewi sungrab lani kami tongshu pyuni. Nete chudu da namgi tongshu tani te jen namka gewi la beni da tensum saabsheni rabne beni kone sakyu beni Tsonla sab guzuni dune boni da labe tundu beni tsule jumdu te jen nyengi tendi zini da sunshingi mozi tani sumitube. Tuba chusi gele chutam sunsi da te chujile chuni sunsi tuze zambe gegi julam nup kandu julam di tuyo kole chanda yanchale shaka tu popimbe. Te pumba kanwi chuu de shada yarfugi chuu loka tu popimbe. Jitsi randa tubitsi nga chida dumbi chisi chuchi zapasa karma de nim chuji te tuba chusi dunda karma sumchu so dunle nim shin la popimbe tendi gashi tujo sami taba imbe te nim dika zaka tujo ngemle lota tuyugi su chupini su chamchi mato te shen laso suni da kone sakyu beni dune boni da sonla sab gutuni hicha titulen beni labi tundu beni da rini hichi labni chimsabi na luzuni chimto kamni da taabshani luchuni su mitube Tubachusi gele gutsunsu tuse zambe gegi julam di nubda tubachusu dinda karmasung chuso dunle shakato imbe te kandu julam di tuyukole chanda yanchale shakato te tubachusu dinda karmasung chuso dunle tuyukole shada yanchale shalo kato pop imbe pumba kanwi cho shada yarfagi cho lokato pop imbe sishuke Tato janda chikandale pani sambasi jungthorim lobdagi chodi bedi vinim sumgi zaka zangendi techi be pyu chawi techusi ngada karma sumchugi thegi larim di ma pyugi hema pe mazamda ishilindugi tendi me luji tingaden lai shinkamda hasmdi phyudo nensenna
ཁྱི
tenga den lai shin kam su lu ji te chi be nyen sin sa da chi kha tare gi the gi larim na lo te tare na ba dumi la sha chi ra chi ga khap sun la pa te la be pe sha ta wa ju do yble te sulu chi khalo jo ta ga te yan chi nga chra ga khap na lu de gi be te ga khap lu cha shu ta ga gi ko le turingi larim chi pyu do nyen sen na janda tukan le the gi larim chang ra chuni ko chu da chi ko lu sa ne khala pa chang gi larim nyen sim yong lu larim su di chang ra chumi ten zin dur bi gi ku sam bo si shuni la te tere gi the gi larim da lu sum chi pe wa chin te tere na bi gi ne tan da lu nga chi ra tu bi gi najin sinimi shiyub sinimi mimang chiyub sinimi kede khale pa la bi mi sinimi ma shu chira rangi sem khalu no se de kech tambo se wachin ta nga chira kya khapna la bi di debadi te chi kya khap chunal pa chodi gi be la be da bachin ufo da omba bere ti toes misigi netam bere ti gi be lejim su su be se no stand gi be yu mi de pa cha ta na la yo lejim yu mi su be tere bere te disco sha gi be chi kya khap chunal pa join be si shuni la ta nga chira chilo ni tong keji sumgi te nga chira chidel da chizong lenka gi ni de de pro shi po tenga chara dubegi misir tontra shipchu shengi da kebja kechi kudichi chi kyakab chikja chusum dechi kalapa lalu labe lalu pecha tari ube mesu shini tani poli tendegi be tarigi larim dalu sumchi po wachin tsudurgi te larim chi chanra shudu sishuni ta tsudur dia tambara nga chara dubi desingi katoli potochi po wachin chi kyakab sunalapa majo be nga chara kyakab na dudubera cha shugubdi kachi ese zawasumna cha shugubdi kachi ese ta gami desingi katoli po wachin te kyakab na dubadi chi kyakab sunalapa judigi be pechari ta lari bedabachin digira pento ose dunsin dinigu shishadigi bete larim chi chanra shudu sishuni la Dubmi desina lu sumchi pe wachin tena tsudumbadi diki shurida karma pema engi kong yu si shuni la de kami desina lu sumchi pe wachin pema yuzir da tseong ngi yu si shuni la tan pole teni ki betari gi larimdi kong shigi bana lu tsudingi te larimchi so de bechang rashudo si shuni ta larimgi duki durdi chi shuro shi pe wachin larimdi na lu kortin pe wachin kortin sumbi yu si shuni la kortin tangbo sumchi pe wachin tarangi dunsida dubigi shebadu te nungu dre Tizumbe rangi kachi shuni yore shuni ki kokop karma nyingire topsi shuni la. Te korting iban lo zumbi powachin, te palumegi labmidi rangi semka mabodo shi powachin, madimdo shi powachin di kachiwe madimina, di lu kakpa chepni, chep khunde chepbe te kakpa chepni ki dunlu karma nyi topsi shuni la. Te jugi korting di powachin, te judu niki karma rere topsi shuni, amchibe te tarigi larinti juduge, tambara te na tumi katule dikishoregi bete kotsona si shuni la. Las kadichela ta tarigi ngachi te chedurgi te densindi bewachin phigelu te yogi kokap kachi telebera te kokap te phigelu yusuigi densinda tele logical bewachin ta ngache du kya khapnara duidibe te dinalera ngache yogi kokap ngache na kya khapnalora yi malama jomugo suigi densin gulu te imese shuni ta ngi khatul bewachin ta yogi kokap sumela ta yogi kokap te ramaswa majowachin la te yogi kokap te ram pesa meon se shunla deya kashmo sawajin chimna nimchi gupu nye de wachin te yogi kokap disula godungdi oe ngana thoi myonga chu ngabesa myonga se te devidi myon se shunila yogi kokap katelaba duga kachira duga katebera duga te katebera gop duga te sukara te rangira chui digi jogop te namsam khache se shunla te iminal ta phigelu yogi kokap some te malema jumidu se ngai ta wachin la te nale pha namsam chi mindu se memba beshimle ra pha chui digi majuigi midusu mena se ane no me se shunla te charo se malma jumi mami galen digi khongi semshuchi meptam mena se no mela rana kane bomi gyakhapnalor devta kane bo mibi thamalo taro yogi kokabe na ngacharagi gyakhapnalo yogi kokap mindu se laptalo didi atsimitube se no mela yogi kokap sume rangi machwa joajin kokap ti kate myon se shunila Basta to te dumi de singi katule te natiki churingi bewajin tangachira yogi kokop gidonlu inchi minchi chi gyakap tunala pa chokop mi se. Tsora te rangi kokopra lenda proshi powachin, kokopra tsuda proshi powachin, yogi kokop di madup tu belash ngachira gyakap nalro yu se. Ta chi gyakap nalro chubi se, yogi kokopra tsubi se la pebe. Te na rimki dinle ngachira gyakap lu chajugo nomi disu bedere pere, disugi semchu pere chi gyakap le pa chumitsugi nyamchup me se. Tebe la bimbe. Na kami desini katule peme uzirgi lenchi katube sabni yoga tsachi la solate da do jizumbegi katule chapchuna midilu hindami kilera kadika soyu seshuni da chigalu teru jumigi deselu hindami kilera kadika soyu seshuni da chigalu jesu ra yu seshudola ta ngachi dubi mise desu phigya kablu chuni di
데 샤급 숨치베 데 까급 숨치베 드즈미기 투저주 깨나데 세슈니 딜루지소이라 유세슈니라 테다 나치리기 계약함날로 다도 게lum시치 기신기 니슈타르도 베슈게라 당아친날로 일풍기 자체디 가dim시 두서와신 자체준이다 살 지두 세슈니 드즘베 당아치리 계약함날로 짜남기 공세 자체기 원도 담도주베와친 자체 지다 사geb주자딘두 세슈니라 라요 메비기 자차 나치리기 두계약함날로 베와친 자체 지다 사치두 세슈니라 디수가칠레딘데 베템몰라 나치리기 계약함기 벤조디 딩디 메발레 딘디베 템메나 세노메 세슈니라 테다다도 두미기 데센날레 나치리기 계약함나 라요 베디 디미 쇠 곰슈디기베 피계약함루 라요 디와답베 니포베레 디와답베 데 톱살루 조메 디기 나치리기 계약함기 미세 라요 베미디수 로포 냠추베 셈벨라 다 디수디데다 나기 슈니미 세슈니 딩아치기 겔룽기 네세가 계약함기 네세가 임베 세슈니라 다랑기 길기 원도 담도치베 와친 담마바 담비칠레 가치레베디베 세추레 딘진 델중세 딘델인 세슈니라 나치리기 계약함날레 마가와베 조사드블레라멘 나치리기 계약함날루 미시 레리신두기 페나 아스트레일리아루 조디기베 텔붐레 텔붐 사야레 사야체디기베 데 돌라르디수 조베 와친 나치리 계약함날루라 데 피 계약함기 망늘디수 계약함날루 공세슈니라 나치리 계약함기 빈주디 딩디조 수세 아니 베니디기 땡 나치리 계약함날루 차슈니기 덴루 인치민치 계약함나 데디라 차슈급스미 피 계약함루 조디기베 락zel 주슬 릭셀 디수 장디기베 로 계약함나 온디기베 차슈레 미투가 노위기 삼차지게도 세슈니라 laso tedato na pemerzingi katole bochin gyakablu cha shuni sodlu inji minji ngajira gyakabgi sagonalu didigi bara cha shugo mise zamling gate leba jodere pere gyakablu cha shu chu se chi gyakabna jumide suibedere pere ngajira gyakabgi peljur netang de dingding chi meble tendigibe gyakabnalu layugi gokobchili jum meble tendigibe de gyakabnalu yufongi kangal bere de tosuchi beble tendigibe de disule tendigibe ju modobchibulu phajipandi jotada bulare mens chi gyakabnale pa de labe pecheta di bedere bere de kongi wombobchili jum sosu de nabna se gyakabnalu be kanle de digi pendi gyakablu to gyakabgi peljurgi netang de ding de bere sosu se kakpodi debe chabime de lensiji kambe mengi katule lasla dezimbolo de kachde chika de chese shugila talapsile dola thakade duru de raima pa selamne dola ke dugya khamnalu ki boy dugya khamna bom te gyakab gi tsasa gyakab gi chuthum bebe bom bom gi mi chanchara ila dina tenile dujungi shiriyente dusere mi tombo be na be dolo ralu gobi yente dusu kara ngachara dugya khamna le thopsa dolo kara chi gyakablu juni so dolo dugya khablu chashune zumchi thomega se ani ji thusamshi na seshnela tadida chi khalu ngachara gelong ga ki pezum gitawa di memola gyakab jin katule mebi gite gelong ga ki pezum sewi gite tawa che dugi jiba chugi shitu zina di seshnela gelong ga ki pezum gitawa na le terangi lamsul di memola chi di terangi lamsul di dazi be go bachin tanga chara dugya khabna ra de dugya khablu chachi shabto le jumbe shu be bachin tatu zumgi neta na zumchi be bachin tarina ba mi again arsum ma shuchira te chi gya khablu pha juni gite no sam chang chame dina dini le nga chara dugya khabna le mi chaka chi kara chi gilu yasu zumbe te ngara gi chawani be chungi se shunela te tatu gi neta na zumchi be di be re te shiyub de so te rangi layo de so te koja te kara chi gya khablu pha joshim da be konkhara gi deba kani gi te no te gya khab di japolu chushim da be te zasa yure na dulu koja dina dini le khara gi phamda pincha de so te ikhala pha ko cheshim da be te ikhalu de be koja te dile gya khab di japha chuja be dulu te ta so dilen do thegi je se do zumbe te nga gi de be thome se shunela te dina dini le te sa so be panch no la aw tang tab zumbe te ngara gi de be so se shunela laso tatonga chira na dupi de singi katole karma pemanki gi boraj bowajin tanga chira kara bere de chung semekalu ke nga chira kya khamna ki bomya nga chira kya khamna bo shungi khadule shendu surimi tongpa be na tsui tamalu jutanjulu chajurim dalo chi kya khaptunal bala bedigi be tasui dinin totigi be cheumes chi kya khamna lo jodigi be nga chira kya khap gi lamsul disue te ma nyamchup mes tizumbe nga chira ta nalu layo yure ko shatigi be nga chira kya khapna lu iksakatile pa jodre bere chiup senimi mimang chiup senimi kara chi kya khapla ba jole tenigi be te nalu shabtu kore te dusega topme subese dida dewi kanga nampa nasu duse te khung ketik be te matutubelab des shuni dilu lensichi te na kami disin katule na chawang katule la
Laslata tato kon dubmi desugi katuli beodoch bajin gakhablo cha shugub doch bajin gakhabnara dego semela chuzina gi bebzum bedeni meon seshunila chuzina gi bebde jamsa thama hubajin to heka di shuegi peila di chora tebe gakhablo cha shugub doch bajin gakhab dinara dede be cha shugo semidi nosal leshatan digi be sungob dikhache seshunila gakhab sosonale pa lamluse kade bedoga jurche desu tensan tugi juwa de tinde kade be bondoga ani desul lapshinale ngachiri gya khabna lu bawon subdoch bajin ngachiri gya khabdingen le tatusin se gato to bedu nale papa bedu besichire diwata beso sube menala najin de sukhi gya khabjumidi ngapchi gya khabju gato to kito to bedu ni se jume bela chi gya khablu latsa gen dige be bawajins chi gya khablu latsa gen beshinale hombab chi zo de be gya khabna bawon gato to kito de be gya khabdina lu duni se ani be nosatan jumi chansra yin se shunila nga pha jube chi gya khable bam ko ni se kai jojo mi la tatusin tena gyani zumgi thuisha namada se shunela ngachiri gya khabna lu layo mebegi kange kadimchi thendi dula jachale phabdoch bachi jacha jimela janghana bewdoch bachin tonta khichinga da khichi thugi na kyolimbe se shunela tanagi sunde bala najinde su ran layo chwa majungose tensan tugi juwa de tindigi be in se shunela tuirapchi gubagi sunde namada se shunela tarenaba layo chwa tengkansu jumengola kara dithinna lube yongdegi tholebe thopsu se shunela tammichi gi chuwa majuwachin dendongola mitonta khichi tu de regi di lai machuwa majuwa madebon se shuni diswe lejube tujena digbe sunkari chana se shunila dige misela najin de chukhiga jumidi layo thopni gi telle devachi digbe juju chansara men se shunila lalochi pechal haba juju yin se shunila pecha kachili tendel habgo masojin ngachiri gya khamnalu khewa gi pechal habni gi thungkin mi se shunila lobda mi se shunila ta pecha de animchi vera janna se wachin digi mitup se shunila shiri ente di tawgi mitoinla noigi to hinla maw gotip dindi sogob do jiwaji yunte tegola dikhewangi yunte di nagya khamna lu lapsamino chigya khamma jiwaji kati junim sewigi lenchi sunkari chana sishunu kami desinale de nationgi katole bawajin matup tubbera de lenchab de sishunila tangachira kara bere chuzinagi bebsum beteni meonse zamling gati saji 고고 semala gati bero jugo gati bero hugo ose rogi lamlu se gati beduga rogi netan gati beduga tisue shekop ka chese chigia kaptunala pa nyamga to tembo jumen se pesheta shön der ritildus kompletan digibe digi nabna sanga chero lokya kamna hebe kanledi gyakap kompletan nalo pen bomber tosu se tani boletin digibe chadi inchi mencinga chero gyakap gi jangshi kunna digibe ra chajugo mise chigia kapla pa ju yuntin la ritildus kompletan digibe chajudo shibawajin digi namesme pen 소소세 딩나둥일레 대쉬인 랍니기 텔레베레 줄라 고모춘수 랍니기 고급된가 저렇게 하갑나도 인드르베루 대 개원기 쉬인 PhD 수장리기 튕긴다 사고도 생각 저렇게 하갑는 메블리데니게베 인치민지 지게 하갑는 주고 비기던 거 흐드에세 렌시지 나 디기 처리 가들레라 Das Kadishela, the Koni Katule Bewachin, the Cha Shugo watching, the Inchi Minchi Gahabna Madevabe, the Pshigele, the Pale Cha Shusu, Lujume Iminale, the Pale Bumchop Man, Suigi, the Lujuena Tongi Charo, the Tongi Shede, the Dinalungachi Lujumato, Yogi Kokap, Na Gahabna, do say Lujumato, Zebom the Bomgi Lujunal Tzadapule, Shumen, Seshudola, the Pema Yazagi Katule Bewachin, Dollar, Mangil, Zoni the Sutemale, the Gahapshi Gahable Zobe, the now catch the mangil in so me de denla the mangil di mango kai mi se shodola kara the rakachira beru turuluta de labe rangi sasagi tendale choni tendale so julu kashmo so dituru din la turu tendal cha shui me se shodola deoda turu zoi gi thamalu khashi shuchi de malema de me yo be me dusugi sem khalu kachi medembe so achinla ya gya khapna lo ngarai pham genge disu me se kholu nau saure the sasachi nal pupyodochi pumpyodochi be wajin wa ni age da ange ya chimnalu nau 사월에 주마진 공기 가요 라에 주미 내요 주미 가요가 소이기 사자치 마 달러 좀에 디슬로 포도가 소이기 마라기 삼철 인세 쇼돌라 대 가림집에 바나콤 대 하토마베 시켄데 주마진 대 디스칼루나 헤스바에 라하두세 대가 내셔널파 루주널파 코이세 쇼돌라 나 젠딜로 아차레 펌 게슈 데베 총베오달로 공기 대 품미자올로 미바바 마헤베게 알루 다트마 달러 조데게 피겔파 유세 쇼돌라 대치 이fon기 강일기 콜레 수미메 이fon기 강일
대읍티 개합 가테 미 있을 수도라 이fon기 강일디 유라 가테 유라 같이 개합나 이fon기 강일 유 대보다 체지디 제미 개합다 챕달로 이폰 강일기 체지 dum라치라 같이 개합나로 뇽 세수도라 대디기 탑럼도 세탑로 같이 중기 카툴레 가테 자다 탑럼 가데 템자가 이fon기 강일 세탑로 가시라 베오자가 디기 탑럼도 세테니기 차지다 레나도 수두 세수도라 lasla te ta tu mi te zin katule bere te lendi su te kari pop te te tang de si shuni la ta na jim diki gi be wajin da ngachira chi gi kham lu ju du bi se pham gi ngi de so ngachira gi kham lu kon nau sa ru chung be de lu ta me ba ta na shi gi ni jum bi kap lu tu se ko he mo su gi kangal de ton de su la she tu se an bole te ne gi be rangi pham rangi buji de su lu sha ma se wi ta sum jem be ta shu di simberete liberate shu di dollar gu te de gi be ta ngachira gi kham lu pham pincha alu de su sem kala jeb me se wi 𝗙𝗓𝗄 𝗕𝗕𝗬 데텔로나 베메즈리 카톨레 라솔라타토 테 두미기 데싱기 카톨레 마슈레기 게아캄나루 율풍기 자차 짜남 공시기 자차디수 데로 셴기 게아캅뎁 챕달루 데나메사메 쪼다디라데미 데 틱시치 유비기 콜레베 소난데 데 마슈레 게아캅기 미세디수 치 게아캅루 조곱디가기 소모소신 마슈레기 미기 삼로 땅탕기 원도 땅디기베 삼차케난데 세슈니다 다 담치 제오달루 마슈레기 두게아캄나루 치루 니통 치구레 잠링 타이메바 네시코비 치구디 테 세슈니 네시코비 치구디 템비기 갑루 잠링기 게아캅 가라기 티슈니미 데와다 네시코비 치구 찹디 유비기 게아캅나루 데 펜조기 테칼루 데 나메스메 쪼다베라 테시 세슈니라 다 치딩아 치두게 아캅나루에 인 세슈니 로수치베슈구 카네민두 마투투베레 켄 세슈니라 페르나가 치기 두게 아캅나루 망일 텐세기 망일 조세기 사고 치디 로미 튀캉디임베 세슈니 페르나 피나상추 레길 당바다 니바기 당시 두게 아캅나루 라유기 강일디 세니기 덴루 미디기베 쭝기 카툴레 인기나 조아친 폴리시 메커스 슈멜라 시주 참미수기 마투투베라 참노 세슈니 데바우다 테로 레길디 자가 쭝기 카바기 라베미 자이 프라카시 루테노 세슈니라 자이 프라카시기 땡아치기 두게 아캅날레 조릭바 인지니어 세슈멜라 아니 레리니 데치디 레노 세슈니라 나나 라베미 가라 자가기 미임벨라 자가 쭝기 카툴레 마치 두게 아캅루 킨들 좀집에 데 차로 베도세 마치루 낭진 좀집에 남메 세슈니 사야레 사야 테르붐리 테르붐 남메 세슈니라 데베나 데 두게 아캅날루 페나 롱미기 튀칸치 자비 갑루 카바기 라베미 딘 자이 프라카시 루테 데 자이 프라카시기 두비기 미디 츠네메 마시나 자가기 미디바 데 코나기 띠루디 데 차르루테 차르레 록디 바두 좀치 임베 세슈니라 디기가치 나기 인정기 통나루 미디베 따우더 주베와친 라유기 강일디 세 수가 소신 마습 좀집에 미순이 좀집에 제이 세슈니라 드좀베 다 찌디 탕탕서 주고베다 마치기 니부기 타클루 주고벨라 두 게갑기 다우치 베미기 니부디 마 시겔 페나 아스트레일리아 좀집에 와친 님치나 토베 심벨라 다니 보들로 녹섬 땅고치 두세 게갑기 펜조디 야 롱업 접집에 와친 시기 망일디 당아시 게갑나루 곱두 세슈니라 레줌베 찌잡디베 따우더 주베 와친 롱미 튀칸레 틴디기베 온밥 좀이다 시기 망일 US 달러디 게갑나루 오미디 마베가 찌잡kup지에 두 세슈니라 줌시 딜루 틴디기베 데 게갑기 펜조디 딩디베 조급도 주베 와친 시 게갑 조디기베 망일 보르초토토베 조베 와친 게갑기 펜조야 야 롱수니메 드즘베 당아시기 게갑기 시오기 네스칼루 야르게 조도 주베 와치 게우 야르게 종 게우 야르게 조도 주베 종카 야르게 종 종카 야르게 조도 주베 와치 게갑 야르게 종 세슈니 laso te te na kami de sin katule pe me yiri pe wajin tanga chara ge akap na lu covid-19 de ni be peljulu jimbom ber potus te disul honda be go bachin te ge akap na la be di nam nami su se me inchi minchi chi ge akap na le pacho ro nam nami ge akap ro yerge ju so ge akap na le pa la be o ju di be tam chi lo ran shu tap ma se nip ju rang gi sa sa sumba lu te rang gi ge akap shu ta su se te le jib di la yogi kangil de nam se me chora ber yus ta thana de chi na du mi de sin katule ro te inchi mi chi la yo di 기갑순을 버텨주고 민두세 고급으로 채워진 것처럼 기갑나를 두세 라요기 고급도 줍줍베라 두스메 데보들은 나 위즈기 보아진디 데라요기 고급디 두세 데보들로 나기 톱탕다 지길기 톱탕다서도 불러 미데스 나루 다우치 라베베다 지길루 님치 라베부디 텐데메스 안돌itendigibe tirugi shubere 톱탕베레 지기하고 다베스 데텔로 나두벤디 싱카툴레 렌치가 데베 자리 잡주고라
lasla ngache dugya kamno lu dauchi dube la bebo wagi pha chigelu nimchi dube la bebo gi mangil de top thang di te halamji dado somchibe sunde mola nagi debe sumdo chibo chin deba chin kinda de selap se do zombe dindi ta phule gi mi duse ta phule ra dindi chigya khabla pha jobe mapala malam do chibo chin chigya khabla pha jobe debe be de wonla te bodolo darina bogi mi dusuda nimanga itu memola nimanga itu dulude mapala deba chini digi kachi gibera malamina se no mela ngara zum chibo chin gami da tip do chibo chin rangi misnalu gopti tiru chamchi na se shuneda rangi misnalu rangi pampincha da nyenjo dele puji dusu te kha mi chega se te dina tinile ta chigela pha joshim da be te chigel gilam lu dulu so tem do chibo chin te ngachere lam duside jaw se shunela te rangi gya khablu cha shugub do chibo chin chetam lelam ni dola chu rangi be de samagin rogi be de sammi ge slab du zumbe te rangi gya khablu ro cha shugub do chibo chin rangi gya khabna de de gibera te gya khablu cha shabdo de ane be sho chin mitaga snomela te ngachi dubi mi se dusu kara chi gya khablu ya sub do chibo chin te gya khabde tom theon se shunela chetam lelam ni dola phade sa pudi sa chode ni gi ti chi shaung ga se tirudi thomni gi tenlo chi gya khablu jobera la be go bina se te ngachi du gya khabna de bera du gya khablu cha shabdo shube wa chin amangil de ngachi du gya khabna ra zosube mina se ani chi shin winda ta tari na ba ni mangai tu dulo te mi gi khaya chi jang tiru khama chi sumre tiru te tiru de ra gu ke de me se shunela sanne lam chi de thune lam chi te kene lam chi de ngachi du gya khabna le thobe se shunela te chi gya khabla pha jobe te tiru bum bum be zo zo ge te shuden kage bani mila te mi se de thungku chi re me mosla te mi se de thungku chi beole shudolo khap chi cham chi ra bani me ble ten shimda te ngagi be wajin te ngachi du gya khabna ra de be cha chi shabdo de rangi gya khablo ane bera sho wajin te ti mitaga se nomela karmagi bewachi ta ngachira tirudi chigela bajodi be terbum so padre bere dinavana se mitabei ranjin chi se nimbuji kane mi shibdan bani mi ngachira zani thuni da gyuni lamjin kadodo be dinin ngachira kya kapna dudibere tobe es ta name same dipshi da be tiru la hasha zo be phunchi duga asme nimbuji duga asme nimbu yoga migachi na chongi katule lasta ta tonaro dubme desugi khatule be udoch bachin gya khablu cha shugo udoch bachin gya khabna dura dego semela chetam che labdela boye gya khabna lu bom gya khabna gi chutu gya khabna gi chasa se theri bari ra chasa so zum chi du se shunila no sa kanya mata me gi no sim chi zum be lo lap me se shunila gya khabna lu cha shuni gi tele gya khabna ra demengo se shunila ngachi du gya khabna le gya khab so suna kutsap jojo kadim chi yepla ani du se na gi be wachin gya khablu cha shuwa men rante ta di jojo in se shuinala thuje le shobe na de gi be shuwab do se shunila te thachile nga gi matu tu be shuila chi gya khab jumi de la chu wa cham chi me se la lo chi pe chal haba jume yu se di suip chi khale pha jumi de thabra meba gya khabna lu thun ki mini de gi pe chal haba jojo in se chi gya khab le ba jumi de se la lo chi la gi ko kap chi wombab chi so gya khab lu cha shuni gi tele jojo in se rangi lu de katera de ru de gya khab lu thatam se de le ju de pa du chu de gi be de dab ro chi ba chin cha dile bom jen kene mi se shunela gya khab lu cha shugo se da inchi min chi tari tok se ba ya chin top da da dali la ba shi de gi be thengo mi se mi de na gi khen ni gi tu se ren chi tu rap phe chi ba in se shunela no so diwa mem chi ta ni gi tu se ren chi se la ngachiri gya khab de chung ku chi le ge mi la gya khab chung ku chi na lu la ka chi se mi de be de gi be de nim la ta ni be da ramin role chura chugola yogi ko kam namin chi khale ta go se shunela pe chal hap si gi tun ke namin gya khab jan kha jo go se shunela ta ni be ne de gi gya khab na ra de de gi be cha shu go se ucha da pule ra mi se shunela ta ngachiri gi mi se de ka de be tang go ma se do chi ba chin tu chi gen the ge ba chin sa be e khu je su be tang go se shunela tariwal hab nawa hab be yar ge jo go do chi ba chin gya khab so so na le pa ko kap de su len gya khab so so le pe de su ta ko ke che se shunela te na gi lab de la mi se lu ta patem pa mi tiru kadim chi zo de be su chru khu mi se nga gi ba chin tiru de nam se me khu yo se shunela mi lu tiru in mi gi ge pin la mi lu tiru min mi gi jaro in se shunela te nga chi du be mi se ka ra jaro be den na ya chin gya khab so so da dan de we mi nga yi phya chu yin se te mi jeng gi dong ka za lam la be den na du mi ka ra gi thu shi le jo be na ka ri cha na se shunela so de to ro kami de sin katule beret ma to tu beret ro kari tam de tan de se shunila ta tiru yun kepse tiru men charo ise tu ta na bura de charo beret na ase na chira ge kapna lain mindu tirun mindu an bole de ge be chikale ba ma jo tabro mi ise so ra de ludi kami che chigela pa de beret ta damsi ta le judi de le me de pro ajin ke kaplu cha diol hab mi ise me ne chiga de korten ni ba de temchi be judo ise shunila ta jogi kortana lo ta desen relu karma repike shuni na karma da tiki kagi bere de chini katule chigi be karma chigi ko ko di lendi be judo na shuni
las kariche da tsongi te taru tachi tama gyahable ma te ngachra dubi gi kusab disu da le mal ma chota mi disu gi kole te tachi sunde ta kusab se galen di rangi ka go be ngana wa kusab be juni na ba khotang da lo mutang da lo nga juni khojun semen se shudola ta kusab se galen ngachra ma du gyahab ki ngosab du gyahab ki kusab be ngachna gyahab na le te tam I se shudola ta tele tsongi loglo chira thechara te tirap khechi chiba sera tenso be ume tirap khechi chiba di im nga chegi she se shodola nga che ta to miteni chi ura mite da hanchu te lalin thap dola doni ane phushimle mite men se shodola tele sumba sodalo ta komte kapo chin nga che kachra beru mise choni tele kompo gopte kha che sume tele pesha to jumida la be midsu kole te tsawangi sumime ta pesha ta midsu be wachin te dida timigi neuni la tuini ro pesha ta so chi lo komi yela te la be ju se galen nga nim chikale lo sum lo ni la beshne lo kya khapnal oni soigi tuin sodi mi se shudola te nga chere kya khapti rai kya khapti sami olura ga soigi peda draktibe te nga chi dalma shudo se shudola las kariche to na to medicine katule bete na digi chulingi be ma to bara judu na isi shuni ta de sin digo te nga ki ka ki digi shugo ta da per minuto ma to bara sona de shuni transfer ko de na ka medicine do pedage te na be mezer da tson ni ka gibere judu na si shuni la ka ma chi ko de le ne be kar jana La solata to tinagi khatule sheba de lashara chap de se shunila ire te rochi so me begi rochi digi sota begale digi nam sami chi kheba zoma su dozumbe tinagi shipse da yunte de su tinami sami chi nyagi de chuke dozum chi be matso se shunila de be shugomi de chi ga khab ju digi be ga khab lu cha shu su se shunila chi ga khab ju digi be khara de ni be ju men se shunila phale lo begale ngachi gi te chi gi ngi dollar de su matu to be zoba digi be ga khab na hyo se shunila ngachi gi mi se gi juwa de raigule taigush nibedo shunila te na gya khabnara de gya khab chungku chibdinara de nara cha shuni se do chiba chin tama taigule pabdi gibe raiguli ni ginya kha bomber do se shuni de so lejo be thujana de gibe kalisha se te ta chi shude bala kutsab de nyam ga de gibe juju me se nyam ga be juruda magawa juruda yunte gi juruda chodub gi juruda tebera jureda chi gya khable juya gal chi gya khable juyina tani gya khapam be juya gal le gya khable cha shwa men se do chiba chi jewan se shushuila peben achir kutsab de gya khablo cha shuwa yin se na jin de se chika jumide gya khablo cha shuwa yin se mide nagi ma bakhen ni khen la in re nagi thushe ga china de gi be sundo wa di ga chi sa da plere me shi be shuni nga chi gi ma shiru khemi la dominion sen shi me la shi le jo be nyen sen de gi be e wa che de be kari cha na si shuni la nga chi ri gya khab de phema de longo khichi da jipchu de chi gi nge ma le yar ge jo do se koina ta to e yar ge jo do se gi lo ji ko de si shuni ma le yar ge jo do se ra jani be do chi ba chi gya khab na ra juna te dimen chi gya khab lo ba ju gya khab de yar ge asi se me gi mitam zo go do chi bawajin gya khab shen khale va ju gya khab la thatam si pan du su de gi be ma tu be cha shu dab ro chi bawajin shige juru ju nalu shuru shu chora the se shuni Lasla de darigi chudingi lerim de dem chibi chudu se shuni la de dare de sen nisre katule de matu tubara chama tonai de drangi dunsinda dundunbegi rakung de zota de gebe kungke de gebe sipsul de suka de be yubina pemba de suka de be yubina neba de suka de be yubina tup matup ka de be yubina de sub matup tubara de sunde se shuni la ta darina bagi nedang nalu de ngachara lalu kya kapna de body de chi kya kapna ba chudi gebe de yach lare be pesere ta be rosh pawajin de tamchilu de rangi michebere lejim 소스는메세 닙til로 랑기 팜도 핀첼로베레 디기 펜토베세 숨발루 데랑기 개갑르베레 데디기베 펜토스베세 딜레딜리기베 나치라 개갑날루 칭기디스 마도트베 온데기베 개갑기 벨줄 팅디소니다 벨줄 저스 벤닌날레 펜폼베라 도츠베세 디즘베 나치라 개갑날루 메비기 슈인 나치라 개갑날루 메비기 릭셀두세 데 치개갑츠날라 보초디기베 마도트베 톱디기베 디기 나치라 개갑루 펜폼베라 도츠 찰레심베 슈츠세 콘데닥디기베 손데스 시니라 다 나치라 가치라 베르 펜바다 네버지 두르두시 슈니라 예시 당아치라 계약업 기미세 가라 치 계약업을 봐 주니기로 결제도 도시보진 가라 치 계약을 봐 야수 도시보진 당아치라 계약업날로 드미기 밀롭디 루주 루지 용수비 주디기 타네 슈널 베드레 베레 데다 슝로 차주미기 미남섬시미 주루비미 윤두유미 데수미베 디데드위기 동nen다 강을 마르지라 두시 슈니라 데즘베 당아치라 계약업기 다치 나 두미데신 카툴레 마투투 브레송데라 겔리온가 기베좀기 타오지디 아치라 계약업기 람술디 데다즈 베급지 메세 치계약을 봐 주비간데디
chigilgi lamsul shu te gibe ngachira gyakabgi lamsul nyamnilwe te chempondar ponimes lamsul di nyamnime sewgi tsagi tsema tutu be shen nande se shunila tele chidi te ngachira gyakabnalu chudupimi kheguyumi yunduyumi ziksil yumigi midusu mibe kalidi gyakabnalu cha shumidi mindu anbele tene gibe gyakabna dudubera te cha shugo hose and matubera te da pembada nöba de sukadebera yupina te matubbe sunade te sinnicherelu te ngare katule hingi tinlera kariche se shunda chigalu sene kalaba chande tegilerim sename yole kariche se shuni shumamgi tegilerin chande shuda chiga susabichege Kozambo janda tukana lerin zom ge churu chusu chugi nesu janda shuge tambara nesu zodun miwanga da rimboche da miwa ge zincho tere Mongolia lu pepna yubi United Kingdom ge thomso badlo goden tamni be humi ge chi zigi dendo na dubi lubda chiwi lubtru nga ge taka toni ime Indonesia ge cricket thodi ge goden tami bali Bash International Tri Series ge dendo na dubi amsui cricket desenge angni bateno tanesu kase miwanga da rimboche da miwa gezun chu tari Mongolia lo pepna yubi da miwa gezun namni Mongolia gi chide limbo gi pepso shuno miwanga japchu Mongolia gi season gi tunda piu shindo chida digi chise gele chenga chun ge kamzi kona chubi gelipo rancho lungcho na peljo gi kokap da maombi na tang di nyensung da dembe huni imle dumitsu lotop da simshu top di yubi me de digi be min la shachi gi ra thumso digi tolo tabla mado su tundi ta di bebi karato de jimgalu bewa jimpe madoji da sangi doma na sinigi tingti bilo nache zora khachi go tsumi digi terang chung lungcho gi tole tadi bedo yip ime kelo kechi dun lami pema khora lakti jonda peka nale thakyu mich imda kogi shinzo gi rixel suya peka tinale labip ime de inro kogi taro ra rixel su lamni gi tolo jagale nyamnyong yumi shingzop chi kyo ondi do de tizumbe kelo kechi dun lami kogi amzu gi ya shingzo gi rixel su labdo yip ime Majikoni ge Australia juni gi chaji tamip inro miwanga da rimboche gi gelipora cho lungcho gi kule seda nambi shulo te konre gi chaji di chuchi asopime te koni gi na chi zoda kha go chi de tare lo sum de chi lando yopime tare jemgalo na chi gi thunke chu te chi ra zomi chodo hible te koni gi na che ma chu chi ra timpulo ke do yopime Tida chika kon na zi nigi na zhi ni ya te layo na lu tsudi kora giri zilya da tani na lu pinto di do. United Kingdom gi thomzo baat lo goden tamni be hyume ge chi tsigi dendur na dubi lubda chiwi lubtru nga gi taka toni ime. Te kon chachap ki gya kap chik jangap chu de china le lubda chiwi tsigi lubtru tashu tsuta chika dodin beni imda dendur de ya zapim gi se goden tamni larim do. Lubtru suya timpu yanchi puti lubda kongma na le Tandisiri da tashigan jimi shirablin tirim lobda komina le pema wangil tele paro dugil lobda paro dugebi lobde na le pema ugen tundrup da te timbu dishin chuling tirim lobda komina le jimi tinle chuda te zumbe samdup jonkar karmaling tirim lobda komina le sunam lode so ime te koncha chabya na himiwa gese sigi dendor na lobtu nije de chigita ka tumitsu gitele tamka chabe ime Tare koncha chablo gechi dendur digi tolo gelipulu be tunta sumgiri US lo hubi Massachusetts turik peka nale loptu sumgi changwa su chimbi gara to. Tare koncha chabki baro pambisa lo hubi gelzin lopri peka naya jongda su beni ime. Te loptu suda tripda gechi nitsigi dendur na teka toni de tare gotamba beole sa landi huru tsagya landi yu sishichi. Maji na hitsigi dendur nale loptu turgi teka tobe gyaka tobe iru te loptu chi gi gechi nesi gi dendur digi tolo kese sama supime. Te shiri daritse kombe lenka gi kyumi na tizumi dendur digi loptu sulu taja thongja thomni gi madowa gyakap na chi gi sajum su chaji benilo ya pentong usime. Tagana zonka na sani jungi kotip tsugi kongri shabto su ompo kunchin sulu
tabdi to belin chuni gi tele tablam chu tembi kara to te tablam chu gi tele chipti gabgi sa chu tho ta bin lo poni di imda te zum gi tablam chu ya Dzongkha ti na ombo kinjin sumja sumchu so nga hyumi chulu chep chu beni gi tele tendo yep ime te ko le tashi dong gi ni ju pe mina Dzongkha chuk di tizinya imi chenda ga gab gi khore yi chadi to dambe na pu di lu che da ni lando yep ime te tablam di ya Dzongkha di na gi gab chu chilo nik tong khi chi chi lu yi chana ziu chi ra lamwe zingkha lu jizum chi chu wi shuma de tha chi yep ime gobgi sangdi ya 𝗕𝗴𝗶𝗀 𝗂𝗏 𝗓𝗓 다 라카타니메 딜레 치디 로 아게앙게 왕폴켄 마포메 예로라 에코글레 야 조달로 아치지 넹카야두 아치 강일레두 아니베돌로 다 옥투베와친 왕폴켄 포미다 딜레 아게앙게 가라로 펜토니메 세가치기 마 보이제슈니 te di chi logo chu kham chi kha chendaga gyo ki honle mingum khe chi nga lo wangpo kenchin da thimbe chapsa chu tam yip eme di zumbe ke seling gyok na bewa chin kap ki chati to dambe na pomi gi ma do wa je zum kha di ya country kholo chem chu ya theu be zo di yip eme 아이제가 챙겨 익상디안에 마 보뱅아 질로 데베 샵도 힘들 남네 삼미가린 제세 데베 순데 시슈니비라 다 가스카니 지카디 모에 중스나 에미 데 아니벤디기 셰미 차로디 술레 데 샵도 데베라 피나하세 아직 하돌 데베 슈니비라 te Dzongkha de na gyok chubji yesale gyok ge gi sa chu chimtu ni re yip ime mide go tipdak pa chi gi lab me na wangpulu tho phumi chu jabtu chu lembo omdar ne kap ki thablam chi jabtu chu to dambe na ra jindo se shi chi iksa ma po de wa chamchi mi tu se shuni na nga chi gi na na lo ba che re chap telen dida tin tu be gi de on po kenchen disu jemi gi nam de wheelchair disu telalen thap ko be tani su joni gi lam telen chapsana jodi be lap shisu gi sungsu gi eda inle ani zum so ko be tu se shuni la te ani be bo da te mangul achi chi mi bi kangi gi be te ta dithle la len thama su se shuni di da chi ka ji mi gi ok dak chung chu gi ya lo ngai chaji chu sum bi na di zum be thablam chu te ni na churim zoni gi chaji du janda ne chil gi ten lu daga na le pe ma chong gi nin ju ti ta shi te kar gi du lin be i Indonesia gi cricket chodi gi godin thami Bali Bash International Tri Series gi dendur na de tubi amchu cricket desen gi angni batheno de dendur dina dubi desen gi Singapore gi desen le cha ni da Indonesia gi desen le cha chi kya ka tobe pime ge chi cricket chodi T20 gi nerim na du tubi desen di nerim jipchushi tu da Singapore di nerim jipchushi gu de Indonesia gi di nerim kechin na lu studio ime de dendur dia ge chi cricket chodi gi nawalendi Tsogdele nawalendi godin tabibda te zahlable kuzumi dendurgi larimdi tari chutuno. Tari godin tabiga humi BOB Bhutan Premier League kanza dendur na kaza paru u chulu paru FC da Finsuling Heroes FC gi panalo zedin beyup in. Tiga paru FC gi gol tu zuyup iru Finsuling Heroes FC gi gol nilege tsuma sube. De shumi zedin di naba taga bela gi zetanabe taga United FC da Transport United FC gi pana dodin beni larimdo. Nesu janda shu tsawda chika tsodin tsulo tira sashuke. Miwa nga da rimbochi da miwa ge zuncho tari Mongolia lu pepna yubi. United Kingdom gi thom tso badlo godin tamni be hyumi ge chi tsigi dendur na dubi lobda chiwi lobtu nga gi taka toni ime. Indonesia gi cricket tsode gi godin tami Bali Bash International Tri Series gi dendur na le dubi amsu cricket desen gi angni bathuno. Tanam zangin gi kole showa chen naba gi akabna samupu di chap samzimrida lokadu gi sanekha suna chabrin totore chamni sumchitu sime. Ti zumbet nazi da shi tseki akabna samupu di chap samzimri chamni sumchi hiro lonobda dele lo icho gi sane suna chap shube chamni sumchi yo pe ngenta be edito. Dele jemi sane suna bewa chen chabrin totore chamni sumchi yo pe ime. Janda chuka nale chusitu gi nesu da nam zangin di te chibe shu sawi da tarura Lerim semiyo to do chini to lugar kimbi chaja siwi loji de pido ninsena.
Rizaturi
Dare go zera semgamiga Jurmiya ya go vire vayu Jurmiya ya go vire vayu Sazuyino kibi umonga Hindam loro nindin chiremi Lodi nindin jurwa mi bajin Tumi hindam jurwa kaleo Tumi hindam jurwa kaleo Buni semgi chasa pumochu Tawi mi de seru pumochu Ingi tilu seru pumchei Male juwa mi bidam jayu Male juwa mi bidam jayu Niju semgiri mo dorudi Mi juligi tamti padotu Shi senyam du devi tam jana Dewa desa me binilam shu Dewa desa me binilam shu Dukia khabgisa ne khalepa FM megahertz gupchuda gupchuko ni gupchuko ke gi thole te jangda nin lejumbera nin sindo ngosno yurewela deta chikha tore te totoli guzonchda tama churu chuse guzunse gi ringlo te karma pema yankinga gi lerim disu te korim dikdikbe pion seshunela te tore ta chuse juda karma kechi gi ringlo bojinde zaga nabadana se jinse nimsum gi te zaga zangin sugi kole shunimbe Didi marin sense gi ringlo te jangdanin semi disu to to chuni gi tenlo phula ya se cheyong finso gi be tendi mi din yin senna
na se jinse nimsumgi zaka zangin tsugi kole lhadi be phuge naba shindu daw tu bi thi sum lhabi shumam chiluni tong khichi ji chida dumbe chichegu rezal hab karma kap nim chafa tende siba thöjo chuni theba phobime te nim dikhalo zaka thöjo zamle ge sonrap lhani da kami tongche phuni ne de churu da namge tongche tani jeya namka gi la beni ting sum sab jene da rabne beni kone sakyu beni da chongla sab guchuni dune pone da lebitin du beni sulujumdu te jin mapen sakyu beni da majung guchuni sumitwe toba chuse chuchule nima chuse chi sinse tuse zambo de pobimbe te khandu gi julam di duya ni chara cha khathulu pobimbe te pompa kawe chodi shada ya fet lo khathulu pomme se shunila de zumbra na se shindu daw tu bi cheji chiloni tong kechi ji jida dumbe chi se chutham reza phup karma chu nim chupji tende kewa thöju melun theba phobimbe de nim dikhalo zaga thöju zawe khalo de tempa thubi wangpo dempa ji chuko ko yuti chin khaba chin phoble de jingi kewo phomo yongi chachi jintong la sobe choko ko ni da gewi sonrap lhani kame tongche phuni neti churu da namgi tongche tani jeya namka gewi la beni tin sum sab jene da rabne beni konesa ki beni da chongla sab guchuni dune poni da lebe tindu beni sulishumdu yuro nyingi tende chini senshingi mochitab beni sumitube tuse zambo de bawajin toba chuse gele chutam chensi da chuse chuchile nima chuse chuni sense zambe khandu gi julam de tu khole chanda yang chale sha khatul phobimbe pompa kawe chodi sha da ya fe lo khatul phome se shunela jura jinse shindu daw tubi chi ngalo nga chiloni tong khichi ji chida dumbe chi se chuchi reza pasa karma je nim chupji da tende gashi thöjo samitheba phomme te nim dikhalo zaga thöjo ngemle lota dujungi se chupini su chamchi ma do jin lasong sini da kone sakyu beni dune boni da chongla sab guchuni isa chi tulen beni da lebe tende beni rigne zilhamni da chimsa beni jini chimtokam da ta chani luchuni sumitube Droba chusi gele kusunse tuse zambo de pop imbe khandu gi julam di tu khole chanda yang chale shada droba chusi dunda kama sum chuso dunle tu khole shada yang chale sha lo khatulu pop imbe se shuni de pompa kawe chodi shada ya fe lo khatulu pop me se shuni la ta jana tu kanale na bada na se jinsi nim sumgi zaka zangin duso de chibil hati gi be phise se shuni ta chuse tu da karma sumchu gi lerim na lu bawajin de thegi lerim dimbe de tirim bolu tuin karma nga di chi du se shunila de bini digi janda nin semi du so tore thuto chuni gi tenlu ni pede se temi di bawajin sunum wandi da tsinya dimbe kara gi tu to wi gole nin senna
진종이 다와 람야 조메나 레비메 또베 마히땀 셰비아메나 에 따이따이 뷰다 걸셀다우 디아멘베 페드라메 메 또베 마야멘베 미 페드라 임메 레미레 Chenha mudulu tumya mena hem bitukar ekil satam shebya mena ay tay tay biuda ya chenha mumembe pedrame dunkar ekil ya membe ni pedra ime lemile Ya la gato, ya la ya ya, ya la gato, ya la so ya. Tabenta, sugi khatule kachi kuchilam ni roelapsh. Ngadi gashura pasha dinse. Pasha mebadi dinga jigora zumidupte. Ngadi nyu nyese digo michi. We. Ngadi inchi minchi nom kogo kanto bedi joraminsu. Aho, tindi. Tato kong sumgila megi lojudi majara lanshu tetewegi lojichi ime. Te pasu joda numkorna joni member. Tete kanto da yana lujong di kache. Shigo zawi kapsulu humyobi papshagi rikda shigo telege mazawa tsesesu tseda den dodobe sagobe. Chimnalu sha nyera juni member tete kap padasu chimnagi yolasu benida pshikaleba shinlasu bewashin rangi sukham dindibe dyunilu pentobi. Digibe guramgi nide topnile kaktab besu. Lasla jara thikanna lo churu gi chuse tu da ka mosum chutik ti don digi be use shunela te tari
추츠투도 까모 숨주기 체기 레림 나루 숨지 보진 데다리 나방 아지르 갸캄 나루 로나 마민 빈나충 데 믹셀도 데 나충 봄출로 데 완총 데주비 니딘수 체차라 텐도 유블레 데디 팀게기 자주 임다데 딜루 니팀수 가디베라 유비나게 콜레데 탑딘기 톨레데 레림지 조디 유미디 세나 갸카기 산에 칼레파 장다 Dzongkha 레림 센 나미올루 다리 체기 레림 퓨드치카 레림 주디 장다 슈미 덴신 노부이 구조 상보 시슈니 다리기 체기 레림들로 다리 나바 nga지레 갸캅나 길로 주교 주비미 로나마 민비 나충 믹스도 나충 붐출로 왕중 뒤지비 니든수 텐도 유블레 게시 길로 주교 주 로나마 민비 나충 임바진 디 미팅기 톨레 이루메로 두기 니길팀데 니동 시진미 든진 직제깁주 자치발레 직제깁주 자시버 춘데티 왕중 뒤지기 니레베 주 임레 니팀수 야체메바 포비 라루 팀 함마고비 탑기 닐레탑미 라샤르 유블레 니든두고 다리 탑팅기 톨레 고데이 라림 치정라시니 왜 세데 제 ngachi phamni gi jeje pha phabe so ma se te charagi misegi tenga leshumchi o se noi te chungku ga le lobrana chu choyen tin chu labjuru da chara rikpara mebina yan tora makibina mashe da chugi tuchi lorin gebana le thakyo masube ngatan chepeshatani gi tora mibdeme namo o sei ngarigi khatuli di chaginde ire te ngara rikpara mi boni me Tangatan ngi misedi peshata dira chon susura mata tedi nanduni le ngara peshata niludi to chemchira myombe me tedi wadi da peshata ni te shashimle lachi kutswach tani me na apadai we sede ra amsu pus tatu kelo changale ge malambe te chugi la kachi be digi te choragi misi tha khusuni dewadi egi labge nanish bukheru phami labja ko sulabi ro phogetsun kate joro kate duro rangi lam rangi chhe to thobe yanyo te rang amsu postin rang rangi be mi bulu te guthen suba laga ye diwadi phogi leshum chi chhebe nien chap dewajin kadebe chammego ra jidembe milo pholu mochida molu phochi din inchi minchi go mena wa imete sede te tato chare aigi labdo zumbe imbe peshedin chugi truthidi tato dochira mathongagi Deodi mosh choro nyenji jab sasari gotsudi deobajin ngachi pamnida chori tenka beru degera pen toni memena choro nanagi shegobinida dele kholo chunigi la achare mato chikagi kanyo da layo de son chori mapge beda te choro beru ki tontobe kam ep tu yuma ke de deobajin anera gaimena ra juthan julu hebda Apadai mapachini gilamidi ngi dilura lab imtingarigi lejumbera hagui te debeuda dadudi ngaki luchengalege malamina te dadudi ngagi jiktembe genko bathe tera maja ngatauda tenin gi thega hibda disile digi bechab rutube minate apadai kajibe sammo chini ne sense tengi sem khale bewajin tatunga chipamni gi ko lari be te shabdure shu be dinibe I teshen aloni tato nosom tara mashebe mare sedu choro na nish apai labge Ngachara jitimbi petamle lapsel dumena mepu jon tupachap jose taru tige masaba jitim machi tamchi maha seduzumbe te chora tari naba bese pesha chita wilo layo cham chimchi chuilo sedede nin chisu chibe chapmemena te anebe bewachin te buji kanta dandara madam me ngai tawachin buji kanta madamle ra lona gede demi lasha chira thonchi me apagi te oi chui pe kaita mogobe pe apada itada sachi 대가 아빠 길로 주고be 됩다 제 길로 쟁이 뭐함 거래 대가 때 같이니 로나세 암주be 됩다 년 잡지야지 방아지기 침사 압도지기 부도부디와 최소메라 빼차딘 사가 미츠베 인디베르에 로코 모부 가네와 레비카 치 주톱다 케고 가네와 딘디두데 디게 마사바티 삼바에 가네와 레베로
allu dofu de bo chinte khoro ro lobna le hemale thondano khoro yo chwilo pecha thothu bilo se debe ma deba khogi khori phamni lu chicho kanchogi gole shabdo shudi gibe phamni dato dash gato to kito to be denomena che phamni debe jago manoga che aida ngawe daajale tindu chachabi che khoda jiga injab debachin lujum oni memena 아빠 두홍아 친이기 바나디 로게 되지 개발 두대왜 ngan다 도게 루쟁아라 이데 콘게로 케지 수맵 지스노메나데 아빠디 가슬라비나 마시 안세지디 바나 로게에바 같이 메세 또왜 로 바나 로케요 니엔자 데미유 때조라 라로 레신 데미지 고르메나 바나 로게에바 같이 메세 뚝대 아빠다이 쳔니기 nga lu lep ma to nyep tin mi be te 쳔니기 labi khalu nyenge da 봄세디디 모라킬루 쟁아라 배울래 로나마민빛 나중치 이루 모레 친세치 이미 도푸드치가 님접 사세치가 둠디디 롱오치기 슐레 세디기 수카탑 마디우차디 모레 유케 통세 맹카나 딱지도 소노 Why, said Naji Soy Takjigi to the Tuda Chugisuha Alu Chadi Taunga de Chiasnote, Mashi to the Chorada Alu Nicharagi Soy Netang de Lation Beratu, Iru Cherry Mikungotila Care the Tuda Tatuchu, Kilo Judu Raimimena, Chugishega, Nachiriga Hapki Tim the Tuda Pumoga Biro, Kilo Chapki Hoju de Luna Mamimbiteka Subinse. Te gesi pobero mobero lona mamimbachi da chikha methun iruda meruda ludel thabachin wason de jube yube timgil gi chachubeni digi tin yetim phora pho chora de ka charu chora gi al apadi ben yetim phora pho me dinando nile de lona chungu ga le suka alo chabachin alu da ai ni chergi thedin lo nyinga bombere hu mesede te cheti maza sede ti timgil gi chachuji imle tigi kole telu wazin slo nyin shu beni dia ngi kyun khuchi imle ngai thabre mi ba nyin shu bera be goni meteda da ngai thabra mi nyin shu bera be goni me tebe maji la duso ngagi ngachiri ke khamna tim debe yuse shira mashi ta gesingi alu apodi chenkona siso wajin ngadangi alu kagi tani bela kuche songche towe tungso tanagi da debe ngagi ane be betano sere nyujidi kalwe phimada wala tungso chunigi debe malap dige habgi timbeni digi timlu gyushab da tsikur begopti ngachara dume re reshindugi king huite gesi ngagi digi kolen hinshu mabe wa sangsha da bachin ngalwe nyin le hinshu mabe nyi timpho 디 팀격이 제주 임신 느든디 맹가기 카톨레 팀송각딜로 예주베 미데든 팀송각디 카톨레 디틀레 세드기 마프두부디 신송베데 도도몰로 샤이비메 단나 팀송고빈기 카톨레 만날레 다니 업지라시 나와라 등가라 조셉 유칼로 되면 미치 베베 디 팀르디 수이콜레 신이디 파라자라 다나 너기라 마고 데 마시마 통비답기 달로나 마민 비봄다 지가 덴년잡 되다느라 데케시 나루 쩐dim 포바진디디 데니 암수 세드디 데타미 가이미 데 모기 포다 유미 알루데 칸타가기 돈이데라 데 봄미데 가기 춘이데라 나 고빈 카톨레 베로 기두시고 암수미 카치도도 되나 와 도포 최기데 랍지랍지 권내면 와데모 봐 팀다 티데 베네마도 같이 팀숨기 카톨레 베답 가네미 최대 켈로 케지 숨을 합지메 데루말 로나 마민비기 봄주로 쟁아치가 년접 되도록 베는 두베 팀다도 베고 오면나 데데 베답 가네미 말에 저러나 제게쇼 마쇼 코라미 tenna kopingi sumide tenla maba tinire takelo chobge ujubemida chika lutel yana nyenchapdi duda bachin te timgel imbachin te kademchibi desu karalo nyetim phobachin didi tingajira gi habna luyebi pham gi shu kara tsangana di gob dudela konyo ma mashura lo chungui gale te nyenchapdi me sansara ime menadela wae dofu nganale phachi labdra chupale nyinjire labengalo yomada tatu dara midasi gyakabgi kompeda thidigibe yomada tatu bana tim jurje lashijira jui
디숨기 팀 요모 유라민도 바데 미블레 덴디게베 테 읍시 로치앙아 주루제치레 년자베드메 로주치 주니 되실래 네가 팀라미누 다른 아바 보아진 갸캅기 주와다 튼디기베 팀디수 레아시지라 쌈디여 바데 다 두기 얘길 팀뎁수 닉동 지루 쌈쌈이 닉동 지루 쌈디베 차주나미기 슐레 데디 팀게 임베 뉴짐데 덴디기베 팀데 비다르도 니팀법 이메주 게시테 냠규브디 켈로추니 오주임바진 데디 first degree felonies 에림 담비기 니친 임데된 쯨팀데 보아진 로치앙알레 세지 르지 장시고기 바나르 두고 데데 세지 르지 세신베 법 인시메 대화 도포 나바라 주기수지디 쇠베 용자비 있어 주디기베 팀기 둔사게 님레된 다 디가벤 제라 슈네제네 가치라 유드르 비르에 팀기 둔사로 주다 말에 다리슈에 나이 동홀로가 땜지 클럽드르 비르에 쿠미디 다샤라 팀기 둔사벤 슈네제네 유바지 안에가 주고보 야 주기 수지기 춘치디 다리드미메 레준베 냥고 말에 도부 주기 철의 암수 세디디 길로 쟁아 베드베가 모다지가 닌줄 베블레 두기 니엘 팀드기 든진 직지아 깁주자 숨바다티 길로 주미레 쪼게 춘기 알루루 티키기 제지 베비 니진 포마레 닐리디아 두기 니엘 팀드티는 니동 죽지진미 든진 직지아 깁주자 시바다티 이름 이베니진 임레 팀기 나슬들 춘팀 롱오굴레 쟁아기 바나 폼이루 두부추기 팀 하마고아 마시 마통베탑기 닐리디 탑유다 니버두 디 초레니 미팅기 톨레 데블레 두부치루 빌든두비 팀샵레 이름디 융테 팀세 춘팀 롱오구교이 초레 카툴레베루 디진 차슈고비 메두부 게시 춘주들로 초레 카툴레 섬 마조바친 두기 시주다 니즈 저위 니주기 팀대 미동 지진미 든진 지제구바다티 닌동 주담긴난규 제도 팀기 든살로 토도 슈니기 와체야 철얼루 유비 와 다빈 계속해야 돼 말이야 마시마 통바베다 있어도왜 가디베 벤나 마시다가 도부코라 켈로 쭈비우기 나충데치가 메딘도 인루미루 류델 탑니다 양진 인조레 베드버진 팀결기 제주임 하마고이탑기 코레암수 로나마민니 스르데치카 닌제드 뒤비탑기 가추메바 춘춘바곱 테노시슈니 다들 탭든나 튼도 숨베라 다리나바 나저레 갸갑날루 암술로나 만민미다 치카 디지비 니든수 라시라 튼도 유블레 라루 갸갑나 티비 마추비 팀이 임 마시비탑기다 라루기 시리아 마미토 쟁인탑미 홍시블레 라림 인시미용기 디 팀겔 임다 딜루 팀수 카데바라 포니 이나츠콜레 레준비 케민날루 펠랍 중주모 노예레 와데치카 슈멈기 태길라림 푸데치카 수잔베 제게 스슈니 까디체 다도 체기 레림 토티나로 데 다리 나방아 저레게 감나 로나 마민 빈나충 데 믹실도 나춘 봄출로 나충 봄출로 데 와조 데 주비 니딘수 데 테테라 튼도 유블레데 디 팀길기 차주임다 딜루 니팀수 카데베라 유비나 기콜레데 탑틴 주조디 미디데 지베니 인센사이스 슈닐라 다 추세딘기 네스데렘발로 딘 둠데 주블레 장다 닌세미드수 투도 주니기 된로 포이 kanka 통체 세미데 뼈말하무기 비텐디 미디니 센나 나
J
Alu de kesa de chusu chigi nankuna aigi om de chingopi ai lethembe om safety mokowa alu thu chukopi namra peru alu tawdu malamle ma da cha chu shen shedam gi om gi riksu pinimyo dango du malasen aigi om dira chingopta aigi om nalu alu lokobe se jukara sambe hebi mixer gi mengi thikbar hemato shen kaniya chinimyo Daudu lashimle alu sukhalu pembe shego su bjini kosugo shego sare bjimda gondo da sha nyagi riksu bjingop iro pai om de chinimyo alulu aigi om jini de kha chishu chi imle longo ni malasun aigi om de thothidra chingop I temase alulu om da shego su sowi lapche da thi di chingo Janda tukana lo churugi chusidin dikti dundi yeble nesi janda shuge tambara nesi sudin. Miwa nga da rimbo cheda miwa gezincho dari Mongolia lo pepna yub in. United Kingdom gi thomso bat lo godin thamni be yumi gelchi tsi gi tendo na duwi lobda chewi lobtunga gi jakhato ni ime. Indonesia gi cricket thode gi godin thami Balibash International Tri-Series gi tendo na le duwi amsui cricket desingi angni batheno ta nesu khase miwa nga da rimbo cheda miwa gelchincho tari Mongolia lo pepna yub in te miwa gelchin namni Mongolia gi chidilimbo gi pepsu shunu miwa nga japcho Mongolia gi sizingi denda phu jindu chidadi gi chithe ge le changa chunse ge kham zikor na chen yub in Gelipu ranchong lunchona pejo gi kokabda maombi netang di nyensung da dembe woni imle drumisu lotop da semshusu thobdi yub ime digibe mi lasha chigira thomso digi tenlo thablam madu sutundi tadi bebi gara du te shemganlu bewajin pema doji da sangi dema nasin ni gi tingti bilo nache zoda khachi gotsumi da tin ranchong lungcho gi tenle tadi bedo yub ime kelo kheji din lami pema khora lakzel jonda pekhan nale tha kyumichi imda khogi shinzo gi rikzel chue pekhan dinale lhap yub ime inro khogi taru rikzel so lhamni gi tenlo jagale nyamnyong chengi shinzo ji kyuon didu tizumbe kelo khechi din lami khogi amsu gi shinzo gi rikzel so lhabdo yub ime maji khoni gi Australia lo joni gi chaji cham yuro
miwanga da rimbo chegi gelipu rangchung longchu gi kole seda na wishuma khong gi chaji di juche yasuno te khoni gi nache zoda khan gochi di tari losum de chi lando yob ime tari shemgan lo nache gi thunki so de chira so mi sudo yoble khoni gi nache mashu chira thimpulu kedo yob ime Deda chika khon na zingni gi na junni layo na tsudu yoble khon rai rikzil yada tani na pinto didu. United Kingdom gi thomso bat lo godin thamni be yumi gelchi chi gi tendo na dubi lobda chewi lobthunga gi thekha to ni ime. De khon chachab gi gekhap chigjangap chu de china le lobda chewi chi gi lobthu ta shu suda chika dodin beni imda tendur dia zapim gi che godin thamni gi larim do. Lobtu soya timpu yanchi pu tiring lobdo komanale tandi tsirida tashiga jimi sharabling tiring lobdo komanale pema wangil dele paro du gebi lobde nale pema ugin hindubda timpu deshin chuling tiring lobda komanale jimi tuli chweda dizumbe samdub jonkar kamaling tiring lobdo komanale sunam lodi su ime de khon chachab nahi miwa gelse chi gi tendo na lobtu nija dechi tekhato mitsu gi tele damkhachab yob ime tare khon chachab lo gelji tendo digi tenle gelipulube dinta sumgi ring US lo yobi Massachusetts thurik pekhanale lobtu sumgi changwa su chimbi garadu taro khon chachab gi paro pambi salo yobi geljin lobde pekhan naya jondar su beni ime de khon lobtu suda tipda gelji nesi gi tendo na tekhato ni di tare gotamba beole sa landi yuru chagiya landi yu se shechi maji nahi chi gi tendo nale lobtu tu gi gekha thobiro lobtu chi gi gelji nesi gi tendo gi tenlo khese chama chobo ime de sheri da riktel konpel henga gi kimina dizumi tendur digi lobtu sulu taja thonja thobni gi mado gekhapna chi gi chajung so chaji benulo ya phinthong se ime Dagana Dzongkha na sani jungi gotip sugi khonrai shabto so wangpolo thopho mi sugi ya tab de totobe lensuni gi tenle thablam so tembi gara do de thablam sugi tele chipdi gabgi sanso tho dambe na pomi di imda di zumgi thablam suye Dzongkha dina wangpo kyunchin somja somchuso nga yumi chulu japchu bini gi tenle tendo yob ime de digi kole tashi dekar gi nyuju bemina Dzongkha tsukdi tizinya imi tsendaga gabgi kore yitzadi to dambe na po di lu cheda ni lando yub ime. Te tablam di ya Dzongkha dinagi gabtsu chilo nikton kichi chi lu yitsa na ziu chira lamwe zinka lu jizum chi tsuwe shuma deta chi yub ime. gobgi sangdi ya thoka bewachin kongwang polu ken fomi disula chi da lakhatani me dile chidi ro age ange wang polu ken mapomi yerura ekugale ya jodalu achi chi nengkhaya du achi kangela du ani bedalu da woktu bewachin wang polu ken fomi da dile age ange gara lu penthoni me se ngachi gi ma poije suni te dichi logo tsukam chi kha tsendaga gyo ki honle mingum khechi nga lo wang po kenchin da thimbe chapsa chutam yub ime di zumbe ke seling gyok na bewachin gabgi ichadi to dambe na pomi gi madowa jezum kha di ya kanti kholo chimchu ya theube zodi yeb ime 아제가 챙겨 익상디안에 마 보뱅아 질루데베 히𝗱 𝗖𝗂𝗵 남에 삼미가린 체세 데베 순데스 슌데미라 다 가스카니 지카데 모에 중스나 에미 데 아니벤디기 셰미 차로디술레 데 히𝗱 데베르 피나세 아직 하돌 데베 슌데미라 te zongkhak de na gyok chubji yesale gyokya gi itsu chimtu ni re yeb ime mide go tipdak pachi gi labmena wangpulu tho phumi chu jabtu chu lembo omdar nekap ki thablam chi jabtu chu to dambe na ra jindo se shi chi isa ma po de wa chamchi mi tu se shunila ngachi gi nana lo bache re chap telen dida tintibe gi de on po kenchin disu jemi gi nam de wheelchair disu telalen thap ko be tani su joni gi lam telen chapsana jodi be lap shisu gi sungsu gi eda in le ani zum so ko be tu se shunila te ani be boda te mangul achi chi mi bi kangi gi be te ta dithle la len thama su se shuni di da chi ka jimi gi ok dak chung chu gi ya lo ngai chaji chu sum bi na di zum be thablam chu te ni na chorim zoni gi chaji du jandani chil gi ten lu daga na le pe ma chong gi nin ju ti ta shi te kar gi tulin be i ta zeri gi ne su shuge
Indonesia gi cricket chodegi godinthami balibash international try series ki tendur nale dubi amsui cricket desengi angni batheno te tendur dina dubi desengi Singapore gi desenle chani da Indonesia gi desenle chani gomate chachi gyakha thobib ime gelchi cricket chode T20 gi nerim na dubi desendi nerim shipchushe guda Singapore di nerim shipchushe gu dele Indonesia di nerim nishu na tsudi yub ime de tendur dia gelchi cricket chodele nawalin di godin tabibda zalhable gutsumi tendur lerim di dari judunu dari godin tabiga yumi BOB Bhutan Premier League ki kanse tendur na khasa paro u chulube paro FC da Finsuling Heroes FC ki pana zedin be yub in Tiga paro FC gi goal 2 zu euro Finsuling Heroes FC gi goal ni lege tsumachube de shumai zedin di naba daga pela gi cethanabe daga United FC da Transport United FC gi pana dodin benigi larimdu da nesi su shusauda chika zodin su lodera sachi shuge miwa nga da rimbuche da miwa gelzincho dari Mongolia lu pepna yub in United Kingdom gi thomso batlo godin thamni be yumi gelchi chi gi tendu na dubi lobda chewi lobthu nga gi jakhatoni ime Indonesia gi cricket chode gi godin thami balibash international try series ki tendu nale dubi amsui cricket desengi angni batheno ta nesu su shosoda chika namjangin gi koleshuge naba gyakhapna samupudi chapsam simreda lokhatu gi sane khachuna chabrin totore chamni zumchidu se ime di zumbe na se da jinse gyakhapna samupudi chapsam simre chamni zumchi yuru lo nubda lo khat lo dele ichogi ne chuna gomate ichogi sane chuna chapshube chamni zumchi yube ngento be didu dele jemi sane chuna be wajin chabrin totore chamni zumchi yube ime janda chikanale chuse dungi ne chuda namjangin su tejibe shusauda chika jandanin semidi su thuto chunigi tenlo pemal hamda pema samdub gi thendi yumi du puno zong semidi thuto wigole senna
Ya Allah, chuchi thunj. Awo apa nga da to khama kom chume tu diwati nga juice chi thoni. Nam do bale juice member chu thung sa che. Awo apa ti gachi mo nga chume to se juice thoni. Chu thung sa ya apa gilabge. Juice semi di tete thuni te atara member. Juice lasha thumba chin rangi zukham lu ya pen mi thode. Juice ti che daro gesi mi cham chi thumme mena. Diwadi dise ka chu thumba chin lejim imma se rangi zulu ya pema bom yebade. Ina apa te chu thumba chin chugi di rangi zulu ga debe pen top mo. Te che chapsa kap melo mena. Ani di che chu dise ka mathuni digi inde. Rangi zulu chacha dinchu zemi di chu goze janton nale ya theni du mena. Chu di khakom da cham chi thuni member atara thungo me. He ina apa ngagi di shera mashete din darele nga atara chu thungo be. Chirtang chudi kadem chi thongsup chi hanim chira rangi zulu pemba yip mathe rangi zulu neshi thopni liya ka chup I di mathe chu thumba chin rangi zu kham ding ding beshani luyang pen thop pom yip I Janda tukana lo churugi chuse dunda karma kechi titi dondi gibe yeble na bada na se jinse nimsum gi zaga zangin sogi kole lhadi be phuge na ba shindu do tubi che sum lhabi shumam chiloni ton kechi ji jida dumbe ji chegu reza lhab karma ka nim chapha tende siba thujo chuni theba phobimbe nim digalo zaga thujo zamle gibe sonrab lhani da kame tongche phuni Netin chududa namge tongchetani jya namkar giwila benida tensum sab jini rabni benida konesa ki beni chonla sab kuchunida duni poni lebetin de beni sulujumdu tijin mapin sarkyunida majung kuchuni sumitube Drovagi chuse chujile nima chuse chi sense tetuse zambo de pop imbe khandugi julamde duya nichara jansha khathulu pop imbe te pumpa kanwe chudi shada yafet lo khathulu pop mesi shunila Tezumbera nase shindu da utubi tsi ji jiloni tongki chi ji jida dumbi chi se chutam reza phub karma chu nim chub ji tende kewa thuju melon theba phobimbe de nim dikhalu zaga thuju zame khalu da jagi temba thubi wambo demba ji chu kokui tuchin kheba jin phoble de jingi kewa phomo yongi chachi jinton la sobi choko kone da giwi sonrab lhani kame tongchi phini da nedin chudu da namge tongchi tani Jaya namkar giwi la bini tensum sab jini da rabne bini kone sarki bini da chonla sab guzuni dune poni da lebe tundu bini sulu jumdu. Nyingi tendi zini sunshingi mozi tab bini sumitube. Drobagi chuse gele chuse chutam sunse da chuse chuchile nimagi chuse chuni sunse de duse zambo de pobimbe kandugi julamdi dukole janda yanchale sha katulu pobimbe bomba kanwi chodi sha da yafet lo katulu pobme sishunila. Jura jinse shindu da tubi tse nga chiloni ton kechi ji jida dumbi chi se chuchi reza pasa karma te nim chuji da tende gashi thujo sami theba phobimbe te nim dikhalu zaga thujo ngimle lota dujungi se chu phinu so chamji ma to jin la son suni da kone sa ki beni duni poni chonla sab guchuni isan chi telen beni da lebetin de beni rigne yitel habni da chimsa bena jini chimtokab ni da ta chani luchuni sumitube drobagi chuse gele kuchun se te se zambo de phobimbe khandugi julam tu khole chanda yanchale sha khathulu phobimbe pompo kanwi chodi shada ya fel ho khathulu phobme si shunela
janda thukanale 나보다 나세진세 님 숨기 자가 장인 속이 꼴에 대지벨 하디기베 표세이 시슈닐라 도로 장던 인세미드스 투토와 준이기 된루 루지 심hin기 메도세 대치뱀다 남기 직스기베 텐디미디 투토위골레 세나 Simhingi me dogen charai Simhingi me dogen charai Chiduni mi ze danta chera cheve Chudanta cheve ye maso Chiduni mi ze danta chera cheve Mama dogen charasha Mama dogen charasha Menchunda salai mindu Mao chundui bunzura jeume Menchunda salai mindu Mao chundui bunzura jeume Ngalui ilu hemena, ngalui bunda jemena, semhingi menchuche, ngatawi mikale. Sale moya lahata shalezo, emolai linchi lahata shalezo. Simhingi me dogen charai Simhingi me dogen charai Gawe sunda shishi tasha bule jawe tumaya pooche leni Gawe sunda shishi tasha bule jawe tumaya pooche leni Simhingi yencha bunchurai Simhingi yencha bunchurai Chacha chunda nyamoni dewa me badu dozu Aina cheni yaduge me Gavita shana cheni tengele choyebe Vitale zombalaga Oi, tashi, chara kachu chuni mebda de chukali di damrada wate.
왜 내 순수 나도기라 추린 든쯤 거베티 니로 체샤샤 브레리니 얘기 아니베 추리 뒤미고로 같이 로슬라베베 랑게 추리 테브라 파토타 제미기 칼리카치 제제브레 마담 아네베 잡다라티 젠칼레바 추체메보테 다시타타투나 추인도 추테브라 타잡네 라루치 칼라팝 자큐투니기 추에메바디리보 때에 다통하기 입되지 나도 때 추당샤십디기디 같이 개발 조속대 케빈 같이 세미디 바쉐 케바다 케핀기 로조엘랍니도 프라베세 마코메 로일랍니도 바테 ngachi karma ni de chi kalinale chumata majabachi chulita tutude pato junele kasoloro tarutege midwe tamchi sondolo chuche ma pha beswe elen ipchi sondolo ngachira thunchu tampegi lamnudule thoma phobebe rumika rolu chulambe topsolo bate 야 이메모 대달레파 배워진 땡아 지게 추바토 땅이 멤베메 lasla jana thekana lo churugi chuse dinda karma sumchu tikti dondigi be yuse shunela chuse dinda karma sumchugi lerim nalu te sanamda gonurgi lerim dimbe te sanamda gonurgi lerim nalu te puna khazonka chubu gyogi te sanam jaki lerugi khatule mise sanam pasulo te sanam bi lada dawi shabto kachira na yoga gi kolete tilingi lerim chi zodi yemidi senna las gyakabje sanne tem tekalpa janda nin semidusugi tunta atara mitse tsui shiten sanamda gunurgi lerimdesu senyu se shunela te tariya mitse tsui shiten sanamda gunurgi lerimnalo te tuntsinde bewachin ngachari du gyakabna gyakabge pejol henta besagi sago chidi sanamigi tunshule tumbegi wombabdi imbela da sanamigi tunshudi lochile lochi yada tangobachin Dzongkha rangla sosogi sanam gupenda geogi sanam jake lerupsugi katulebere shabdo desu misigi nodo zumbera pugubdi kache dibenedigi tata sanam letindigi be gyakabgi pejol hintablo jabchur bombe pumigi Dzongkha chidi pinaka Dzongkha di insishunila tata tarigi lerimnalo pinaka Dzongkha nalo geog chuchigi tele chubu geogi sanam jake lerupgi katule Mrs. Sanam Basulu, Sanam da Duigi Labi Namdulu, Shabdo Duse, Kadebra Pidoga, Disui Kule, the Tilingi Lerimchi Janta Shudo, Sishunela, Lasteta Tambara Najara Migi Shosuki, Yontalu, Lapsulu Yumichidi, Lam Komsum Dolam Mashan, Lalum Nigi Rintu Hamikos, Tam Sisum Dalin Majin, Padapoe, Womishis, Lapsul Dosishunela, Ani Benedigi, Nyen semisugi telo choragi ngoteji pisubachinla lasula dangaragi ngotishu wachinla dangaragi mingdi singhamusla binla dangara ibyo chinta shangsling sishuni tena chubu geogna hebe danga longa lansi sishuni la de hema ani na ma hede hema de samsi zonkhana chashu sishuni la las kadechela ta nin semidisugi lejumera sense bonsino iro yu sishuni la ta chi ani shugoni mela ta na pinaka zonkhanalu geog chuchigi tele sanamigi tunshu masube tumbigi geog chidi na chubu geog di imbe hakoi da dubde debe tungumi de mise sanambasogi sanamigi lalu tunshu kinedigi imbe sushunila ani benedigi da na chora geogi mise sugi sanamigi la gachizumchilu zo tendo yobina de kungi zo tumbigi la da titiwi sanamigi shabdo de namsime kache da choragi katule sanamjaki lerubchi imbigi chale shabdo diso gachizumchira pido yobina aniji kulechi shenala lastanda chubu gyok sumchi bewachina soine tangdi khong chesela chese bewachin khongi shu ani mashora ani temabala semchumda ema de na nga chubu gyok na bewachin chiunga nale da chiuk sumdi nga phochugi hontai mesishuni chiuk ni di da moch hontai la de nale bewachin chiuk ni di halam kilometer bewachin sumchi sogi disho gobela nale bewachin de pa ni chiuk ni di da ebisa da bali di mochu hontai bala de analu de mashura khongi ani ola choto tele semchum de ema tele ani dolom ne pyomela dolom da tele
gain this one to be some message ni the hagi mi this ki the ema gi cham sombe the mi lalugi di ani boom chedan이 ni somela the tosho beojin boom 시가 되지 좀 message ni kongi ema girala na chubu gyok na beojin achi lockdown gi kapsula ema na mi sisi ema sombe the hapta sumgi nangkenara halam tan gego di chong sishuni the mangili on tambachin te manghalam bum kechi ni malamji topji sishuni la Las the Missisugi nam jagun meba the Tsusugi lalu to gedigibe konogi mitse chui netangde yargi jodo yobigi tadlo judusu shide sishuni la the Tsusugi lalu zo tedab roji bojin the sansa sunsugi shabdo dusu kadebara phudo la anji kuleje shinamela jebjurti ta ani sansa sensen gi mulla nga chigi ansumbe emagi de khoragi thobela debedolo emanga chigi da ingena shuwajin hybrid mula the hybrid tinale thomisube sishuni the hybrid biojin yowajin halam gonse biojin shipjanga chari packet namchi packet chinna biojin gram chu thom du sishuni la the ani tanga chigi thoke mula gombe disu thoke nembela tanga chigi nalu nga chigi gyok chodu chodalo la tanga chigi mise disu le shuwagane bi hedi sesegi sengi gobesila khonge the ani tanga chigi na gyok chodu na chudola nga chigi an proposal la so with the mangil the nale kongi the mangil iwachi na mi bala the mangil the chiti be ngachi ki ta ngachi supply water system mo la ingina ani so with the ngachi national center le lendi chimbila the digi mato wa ta ngachi khora gi ani bukkimin gobesete kongi ani be lap thome bala the ani ngachi ki ani ti ta remitong ba di miss shuni ngachi ki rinti di khonale the consiti the phale lembila ngachi ki and personal lembe the consiti kamchi ina de ta chiti bela the miss so ko ani kongi kombi wachin thoke chape the ti lendi chindo shuni lasla disukole matutu beshede ta chi ani shogone mela ta Missisugi sanamgi ladibe kablo ta shabdo diraimbe shabdo di chogobachin geu khatalera jugobe anibe wale tenigibe Missisugi shabdo di matobigi hamalu chera geu nalu chalanamigi kupin nangkulu tata shezum chogobde khache mola shezum nalu tata tuiche di tsudigibe shabdo disu Missisula anibe tamgobe ta ani bebeudalo Missisugi shabdo gi kule chegi shezum nalu ta tunde disu kadebera jabdola debe shugumide na sanam jake lerupchi be wale tendigibe genkuchi na lupo wale tendigibe shumidi tele tendi inseshunila telenchi di toto sunsuge nankulu te Missisugi shabdo gobese chorolu teta nyunshube suwi tammalu chugi shezum na tsu digibe geog da chungi katule shabdo disu ngelen mazimichi kachiyupse anchi kule chela to sinchinde de dewe ngelen maze mila de maze di best chur ngachi gi chur mitin chodalo la de ngachi lishumbe khon goa shik di jinegi de genko ngachi lu phome bala de ane lishumbe ngachi gi de ya khon lu goa shik jimajin khong ngelen byong se shuni ta shuwa siro ngagi di khong gi mo la da ni pena bejin kyo gi sen do dili sen gachira gosi la ru de ngara gi thoke beshabila de ane thoke beshado thi khon di de ngachi gi lishumbe ani da top me sela wachin di khong gi da top silab me debe dolo disi khawma thop dalo khong shop chan me se debe khong yan sumbe thusam shingma bala tanga gi di ta top silab misu te me top silab misu chithi kap tanga chi gi te ani mangil di ngachi so be ongo bala mo yok nali cham chi men la tam hinga so nali ngachi Dzongkha nali ya ani top ni gi ko ka be bala jane be dolo tanga gi thok chawajin tanga chi an sumbe tanga chi meeting this is todo mola te analu de inkongi ansum mangi list lab dalo ngachi ki ani ani digi ansum gosi lab messe te ani ngachi regi mo ani tik ani shiwe bala te chir dol de ngachi gachiro beru te chashi beru mo gachi samu te ani ta thiti cham bachin de tab de shishuni la ngagi de ani shabi de dato sensen de da japchu mabe de best juro de ngachi ki yalo lishum bishik ti ani shuwachin kongi japchu base shishuni las kadijela ta gyakab di pejul henta begobachin sanamgi tunshile tobigi wambobdi imbe mise rango rando zonida satu nyensungbe shagore tata sanamgi lalu zu tinggobe ta sanamgi lalu tendegi be dajin nilu pen todera bero mise mashuchilu te kangilchi kachi podoga sawachin shinchu mebegi kangildi namseme temtensara yusi shunela iro te jungi katule da mise ranga susugi nekable tendegi be shinchu mebegi sago nalu chu tendegi tuiche duse te kodu bedi tuuse shunela dana chubu geogna zumjibe wachin
데 체라기 중래 도람레니게베 미세 신추 미미술로 신추 템플 베니게 될로 추테니기 투셰제 데츠도 여비기 로지제 하고이 다니 베베들로 다 추테니기 투셰되기 다나 추부 개옥날로 지옹가기 미세 가르로 펜토베가 세미질라 지옹가기나 베오들디 SC 챕터디 피미스돈라 아니 상추고베발라 보로카비 대안에 베오들로 나니 붐다카테 바카 베신 아니 콩 사고 랄루날로디 야 텐달로 탑 데스 주니 데 미도 추다 텔레 장어 칼로 베진 탑 미데라나로데 아시 아니 콩기 아니 사차라야 사시 아시 용라니 토더윈니 암빈디게 아시 탑 미데스 주네라나로데 라슬라테타 사샤다 티디 임베테타 추기조 여바진 추테니기 튜시딜레 텐디게 케픈 중세빌 로진베 다니 튜시디 랄렌타버신 미스수기 테타 기오기 임베 이네데 인드라비로 디날루 테타 콩기 튜치티고 아니 콩기 간테치로 데 자리비샤데 일라네 데로 기오기라 존존 발라 기오 아 속도나 소노스슈니 아니데 디강가 멜라소달로 라스 타티오치 아니다치갈로 리디디 쇼고니멜라 다 나기 카툴레 추테니기 튜시치 테타 코드 베유비기 로주치 시데라 다 추테니기 튜시 중레 토비비기 민글디즘 지보진 미세스 넘버수 신추 말람달로 추테니기 샵도디 퓨디기베 미세수 추기강일 메페소니기 미글디메 이르 테타 체라 겨우날로 디지지 가레베 소디두 서워진 미세스 넘버수기 추테니기 튜치데 라렌 탑답좀 지보진 간타치나로 튜뚜루 자레투고니메 다 중레 추테니기 튜시 토비비기 미글다 겨우기 카틀레 디지조유미 튜뚜루 자레투고미기 미글디 아세세 칠숭베 마조라 당ani 베네디기 가르로 도파까지 차시서워진 간타치루 튜시데 라렌 탑디기베 추디신로 빠고바진 간타치나루 다시나루 추빠미 숲세슈니라 당ani 베네디기 다님치나루 다토셔라 간타추담자달라 간타추담 튜시데 라렌 탑디기베 베워진 똥타치 틱티조니베 아니베오달루 미세술루 다쳄지 폼니 줌베라제이 줌슨 카칠레텐디기베 데다 튜뚜루 자레투고미 기미글디 카치베샤샤비나 스미기 도어지라 당아치 자치 베오다리 나미사 콩 이카기 미드술 페니스 슈네라 다 코라기 몰라 라티디 빌렘마친라 당임진나 베어친 다 간타 게베샤라 아니 샤디베스 닉동 십자 데콩 이하 아니 이하기 미드스나레 렘바진 간다 칠롱압자이 메발라 당아치기 자치 베어달데 남사미 콩로 케페니스 슈니 데 딜랭오 미데야 당아치기 콩 아니 자치드스 맵조달로라 데 쪼카차고 베발라 아니 기텐로 인스 슈네라 라스테타 나기 카틀레 베어친 미세수기 튜시데 랄린 탑디기베 튜뚜루 자레투미디기 데 미세술로 균남스메 미포프스위기 로지 이멜라 당아라기 하코도 숨지베오진 중기 카틀레 기오구랑라 소소기 선남기 튼슈디 예르게타니게 텔로 나준 망닐드세 토쇼치베라 나미게 로주지 하고 있으셔니라 단나주 망닐디 테 토쇼치베 나다 로지베오진 아니 숨기 샵도디 리미톰베 같이베 마퓨모 세위기 도바체 차도 안지 굴레지라 리미톰베 데베 베오진 콩게 몰라니 다미데스기 다 자치 비로 콩기 찰레 말리 바디 콩기 다스마 파르 미비스슈니 데페나 베오진 다 나이시히멜라 디간데 나니 장임 도나일라 땡알로니 콩티지 고베스 주팅지 온데발라 주팅지 온베데 가기 땡아 다토 마 쿠르타이스 아니 비슈가 아니라다 사 도나이말라 딜레 록지 온베 디 치루라 바자 굴 진스 슈니 nga chachi di chi chimbe te nga gilapchi da chachi di deri memma nawa pabe naberu matu migas de bishudolo derira babe nawa biwachinti assi kachilo khondlo disigone mesila tane bini dari chirura babe khungara ani kachachi dadi bisha de na ba chu pa chu bisha ni ste sunne bala te nawo mi ji nawo zum chu khang khong lemi mindusi daru lokti ngalwane bi che de la ni chachi ani khongi pump ani water pump bam midila tane biodolu te khongi jindi khona ge gara dadi bi sowe wala mude ngachi ani baza gu chi baza gu debi chi nawo zum chu lok ke dalu ti di mitbe ba te mula te sanam de ngabendi ge ani bi shabi jimi sumbewa chinchini ani memi chuchugila ms mola debi de beni mions lapchi bala chikha gi midus ani bawdal de ngachi gitir zaza sun thone me batela mo ngachi lem dalula te ani be da khongi achi di khonagi ani ownership simola ngina ansum tek beni gi chi imela debi da rimiton pa te ngagi ngacham chi thachi di
비오더디 미토 본스 주니 다 디디 아니 기억 속도 날라 때문 디시 땡고 본라 때 아니 리무통 파콩이 잡도 비어진 니 리무통 파베라 트루야 자치야 마포페 몰라 아니 비티니 기테 당하기 타체도 미토 본스 주니 나게 손데도 몰라 낭진 망일 브로도 때 마쇼 산남다 고노 날로 데비 샤베슬라 디디 당하치 코나기 아니 기억 아니 소소비도 wala kung lalu ki na shami te lalu nal di mishawela lalu ki nalu de ngachi na hebi de ngagi tatu tsing di sangsa sen gi cham shaiba la sen gi de no cham shei de le log me ra gi mola na hi gi sum ti biachi di te pe na biachi ngachi nga he masam si songkhak nalu te talu geok songkhak be talu la be thanga ma tu me wala ya ne be talu ti nalu di tham di shiwa chin do 속바단 수슈도 wala 에 미드스기 같이 란숨베 창삼사 같이 베살로 메라 네게 다 산남다 되어요 와진 그치라 베루 띵아치 짬치 메마시나 칭이 속발로에 슈스 몰라 속바다 같이 아니 같이게 야 슈디 베친 아시스 딘디원스 아니 슈베 wala 데 날루 데 같이 슈달로 데 콩기 센 맹고모 속바드스기 데 맹고스 아니 베 좀메 wala 데비오달로 데 미드스기 데 콩고스 몰라 데 안에 베도 동네 주미스 슈니 데 나히숨 지비어지 나히데로 센기 데 마팔레라 모다 rimbe tomba ti miss ane bishai bala debida ikhagi mi dusu ki ti hemma ben sen thop ni de na hili de mathop ti kachibe ina suno me bala de khongi be chin di da gyok dak chung honli chapchu mupsum be ane be thome bala de ani di da khongi hemma ben chapri da chap anzum mi ani gyok dak chung honli be da gap dan sum numola gap da chokpa dusu ki ma shap sum chi thome bala khongi de be sok thome bala de debe me hinsang se se di chindola nga chigi hono de men se de ani da 마플레라 몰라 야레라 마플레 추부 기억 나 짬치니 시미나 미세모 랄루기 기억 나 톱누람 디디 콩 소소나레 톱누 발라 아레스페 톱누디게 아니 빈디 콩로 고 달루리니 그냥 하도 발라 다 두어 주치 아니 쇼고니메라 당가자라 라치 베답 도치보 디게 둡데지 튠실라 다 둡데디 레줌베 튕고바진 로레 로체되게 배 차지됐어요. 마투투베 정급대 가제 아니베니디기 다처라나 선넘 자기 레로베 존디게 배 입줄롱어 응알 하섬지 야수비기 로주인베 다니 치기 낭클로 다처르기 카툴레 추부 geogi 미세서 넘버술로 선넘다 두비기 샵도 도도리르지 가지라 둡지 스비기 도와지라 아니 가다 둡티 땡고 와친 멍리라 고베발라 모 땡아치 나히기 줄로나디 멍일 미라 치라미 데베오돌데 둡티 스루다 치나기 손데모라 다니 짜기 담이디 인스슈니라 짜기 담 나히 신심 집여지 민두슬라메브라 아니 톱법 예티 있어도 마토와 뭐톱 먹었으나 톱누슬라 디디 아니 미텐스슈니라 디아니 나로야 데 콩모 나로 셈진 미텐스 미월라다 나로 테벨라 나히 신심 집여지 나로 리데 셈진 팝모라 팝테 나기 미디수 콩 데센지 소베 아질리강레 파 아니 치루라 다베 아니 타이발라 디 나히 아니 나 오늘 셈진수 다 이카기 미디수기 베로데 나 짜기 담이 톱신데 남에서 콩로데 케핑 중인스 몰라 다니 숨베 콩라기 신나루 엔숨이 침충구충구째 토드스 숨베데 되고 봐라 대한숨 데모고세 콩기 남섬이 가수 경매나 라슬라테타 다리기 레림날로테타 나 선남자기 레롭기 카툴레 나르기 날레투어 퓨리피스집기 델렌드스 마투 투베셰데 세슈네라 닌세미드 수게 레줌베라 신세본스누이레오 유스슈네라 테타 레림 디즘 퓨고미데 땡아치라이 다두기야 감날로 미세 마슈치 선남다 군을로 쪼뚜미 장자리 세슈네라 다 선남기 라지 베고브도지베오진 카 체미체디 샵도디임베 샵도디 맵도지베오진 선남기 라루 토유르 테타 라디 구조돔베베니날로 테 토차우 세슈네라 아니베네디기 다니즘기 깡일디수 메니게 텔로 선남 자케 레롭디 카체 선남 자케 레롭기 카툴레 미세 선남바수 선남다 되비게 라비 남들로 샵도디수에 카데베라 퓨도유비나 디수콜레테타 마투투 베셰나이 다니베니데기 닌스미 용르테타 다레기 미세 초이시텐 선남다 군르기 레림소비 타고스린 나르기 카툴레 카딘체 스슈네데 지글로 슐레 도레 레림디수 퓨달로 가라다자 주zambe체게 카디체 다다또 추시딘다 까마 숨추기 사남다 고놀기 레림나로 데푸나카 종카
chubu gyo gi sanam jaki lero gi khatule te mise sanam pachulu sanam bilada dawi shato kachira na yoga gi kole te tilin gi lerim ji zodi yumi de chi benyen sen sai se shunela ta chuse ge gi ne sudiram balu te tuindum rak chi du tibene de gi janda nin semi de so thu ge ni gi tenlo chu in se pinsong di gi tendu yumi de nin sen na
Chilu chabi ni sendi gangi kawaben Zamling kaugi ulu tim sobu Sem chabi min chubun Uchi tari dinti mi dori rezum Sading mi dudum ra luju sobo Itawi ta shashim Chute mi nyam ro sem tun bi bum ro Tega vi ro le zombi nyendo bum chirai Ta shashim Ga zum chi dena Chilu gawi ni sendi jobi chumo ben Zamling chui ulu tim sohu Sangawi min chubun Chilu tivi tiva di giwi samba ben Sangi gopa ya tok chiwo Tangkawi ta shashim She zumbi nyam ro sem tsawi bum ro Ni sem di karo se chi gi nyendo bum chirai Ta shashim Ga zum chi dena Chilu gawi ni sendi jowi chumo ben Jiten chui wolu tim sobo Sem gawi ta shashim Lognin pyugap sunam jugenale chulu chabingi semsemidi karma pinsoda tenzong mugi betindi midi dejibi nyen sense shunila tore chuse gegi ne sidiremba lo tin karma sumde juyeble janda nyen semidi suthu geni giten lo matungi semsemidi nyen senna Sim
danyam biganyam ye semma chumati Janda Tukanalu Churugi Chusige Diti Dondueble, Nesu Janda Shuge, Tambara Nesu Studin. Miwanga da Rimboche da Miwa Gelzincho Mongolia gi Sizingi, Junda Pujindu, Nimge Giri, Gekam Zikuna Junyub in. Du Gelzin Zula Lobdegi, she Labjonsuna, AI da Dewi, Turik Lalin Tamisu, Tatok Benigi Dunle, Siji Sabji, Sindita Bigara do. Indonesia lube godin tami Balibash International Tri-Series ki jendur nale dubi amsui cricket desingi ang nibo teno. Da nesu kase. Miwanga da rimboche da miwa gelzincho Mongolia gi sizingi jenda piu jindu nimge girin ge kam zikor na jenyub in. Miwa gelzin nam ni tari churukam chika Mongolia lu pep nano. Miwanga da rimboche da miwa gelzincho dasa droba paru namru thana lebe Mongolia gi gesalu chipke na ayub in. Miwa gelzin nam ni Genghis Khan gelzin namru na pepika Mongolia gi chidilimbu gi pepsu shudi magdesu gi takpoi tiso shuno. De miwa cho da miwa gelzincho gi Mongolian National Nadam Festival semi gelung tutin gutsu gi tenden na kudin zobe ujuzi nani ime. Taro miwanga da rimboche da Mongolia gi season nigi soa da sherik dele sanam da lamse da dewi kodai chinsu jesur besa ujuzi nani imma tse gelchi da lungcho gi nechaka zungcho tunlam da nyamdel jingji zoni gi kole sunde nani ime. United Kingdom gi Thomso Batlo godin tabni beyumi gelchi tsi gi tendo na dubi lobda chewi lobtu ngagi tekhato ni ime. De khon chachap gi gekhap chigjangap chu dechinale lobda chewi tsi gi lobtu tasho choda chika dodin beni imda tendo dia zapim gi che godin tabni gi lerim do. Lobtu soya timpu yanchipo jengring lobda komanale tandi tsirida tashiga jimi sherabling jengring lobda komanale pema wangil dele paro dugebi lobde nale pema ugin hindubda timpu dechin chuling jengring lobda komanale jimi tile cheda Tizumbe samdrup Dzongkha karmaling jengring lobda komanale sonam lode so ime. De khon chachabe nahi miwa gelse tsi gi tendo na lobtu nija dechi dekhato mitsugi tele damkha chabyub ime. Tare khon chachablo gelchi tendo gi tenle gele phulube dinta sumgi ring US lo yubi Massachusetts Turik Pekhanale lobtu sumgi jangwa so chimbi gara do. Taro khon chachabgi paro pambisa lo yubi gelzin lobrik Pekhanaya jonda so beni ime. De khon lobtu suda tipda gelchi nesegi tendo na dekhato nidi tari gotamba beule sa landi yumida tin chageya landi yu se shechi. Maji nahi tsi gi tendo nale lobtu tugi gekhato biro lobtu chigi gelchi nesegi tendo gi tenlo kese chama soba komate kese chama sob ime. De sherik da riktil konfel henka gi kumina tizumi tendo digi lobtu tsulu taja thonja thopni gi madowa gekhap na tsi gi chajumso jaji benulwe pen thong se ime.
Dagana Dzongkha na sani jungi gotip tsugi khonra shabthoso wampulu thop phomi tsugi tab de to be len chuni gi tenle thablom so tembi gara du de thablam tsugi tele chipdi gabgi sanso wo tholu pomi di imda tizum gi thablam tsue Dzongkha dina wampo kinchin sumja sumchu so nga yemi chulu japcho beni gi tenle tendo yep ime digi kole tashi dwenkar gi nyuju bemina Dzongkha tsukdi tizinya ime tsendaga gabgi kore yitzadi podi luche da ni lando yip ime. Te tablam diya Dzongkha dinagi gabtsu chilo niktong kichi chi lu yitzana ziu chira lamwe zinkalu jizum chi tsuwe shuma deta chi yip ime. gobgi sangdi ya 𝗕𝗴𝗶𝗀 𝗓𝗲 𝗓𝗏 𝗓𝗏 다 라카타니메 딜레 치디 로 아게앙게 𝗓𝗏 𝗓𝗏 예로라 에코글레 야 조달로 아치지 넹카야두 아치 강일라두 아니베달로 다 옥투 베와친 𝗓𝗏 𝗓𝗏이다 딜레 아게앙게 가라로 펜토니메 세가치기 마 보이제슈니 Tidichi logo tsukamchika tsendaga gyoki honle mingum kechingalo 𝗓𝗏 kenchinda timbe chapsa tsutam yip ime. Di zumbe ke seling gyok na bewachin gabgi yitsa pomigi madowa jezum khadiya kanti kolo chemtsuya theube zodi yip ime. 아제가 챙겨 익상디안에 마 보베 가지로 데베 샵도 힘들 남네 삼미가린 쳬세 데베 순데 시슈니미라 다 가스카니 지카디 모에 중스나 에미 데 아니 벤디기 셰미 차로디 술레 데 샵도 데베라 피나하세 아직 하돌 데베 슈니미라 Te Dzongkha dina gyok chubji yesale gyoke gi yitsa chimtu ni re yip ime. Midi go tipdak pachigi labmina wampulu to pumitsu jabtu tsu lembo omdara nekap ki tablamchi jabtu tsu to dambe nara jindo se shechi. 이사마 보디와 잠지 미투베 세슈니나 나치기 나나로 바체 레찹 텔린 디다 틴티베기 데 온포 켄친 디수 제미기 남들로 휠체어 디수 텔알렌 탑고베 다니수 제니기 람 텔린 찹사나 조디비르 랍시수기 숭수기 에다 인레 아니 좀 소고베 두 세슈니나 데 아니 베보다 데 망율 아치치 미비 강이기베 데다 디틀레랄렌 탑마스 세슈니 Di da chika jimi gyok dak chung tsugi ya lo ngay charji chusumbi na di zumbe tablam tsu teni na tsurim zoni ki charji du. Janda nitsil gi ten lu daga na lepe matsiyongi ninju di tashi tekar ki tulin beo in. Tare namba AI da chatbot se mi thurik digi mixil gira sheri gi lamlu na phemba da neba nichara yub ime. Maji thurik di sheyin chane na phento yuro chil minbe lalin thamni gi nyenkhaya yub ime. Tare thurik di yonda tendo yumi da tin mixil gira AI lalin thamni da dashi wancha gi kole suju chi gobi yub ime. Digibe duk gelzin tsula lobdigi AI da dewi thurik lalin thamni gi tin lu suju sabji sindi tabi gara du. Digi kole tashi dekar gi nyuju bemina. Iya zemi gi terik di yugu dapa lokninda ki gi datsu zo tsu to yub ime. Di nado nile dari namba lubutsu luptutsu gi pecha dimida iya gi zomi nigi bana iwa cheni lu lakatando yub ime. Di ya luptutsu gi lubi gi jimi latsu luptu khonra gi mabewa iya gi terik chat GPT da Gemini AI zoomtsu lalin tapdi bedo yub beshichi. Inru dari gyakab gi tukla lubde da shiin pakansu na lepa terik di lalin tapni gi denlu sijuchi mep ime. Te terigi kichuchi ime kinga tsringi lamina AI yoke yub mep tani di AI gi terik dira in se shechi. Chirtangi AI di gachimosa wachin te generative membe yusi shunibi tani be wachin ngacharagi penna lo phalo tiwachin lenchi lab tele pha kyuje chitang machin besemidi be ja semidi ja ani di ngachagi standard tool AI di generative semidi ru khoragi no sam tang sub zumbe yasubila pentab dinam semedu iroe ta dinalo 다 ngachara lobdan da bewu duchi bewa chi libi disugi ta diwachi nala hakyo da wachin ani hemale thandi jego la khora Di da chika sherap si thorim lobde luptu tsugi khore la tsu AI gi terik di lalin tabdi bedo yiple di tsu yondel gi rimlu ji di da zindo yip ime. Daru lobde khatule khore si juchi ya zindita be garadu. 롭트츠기 제너레이티브 AI 좀치 배워진데 디워치 깨우치라 들렌 가라 샤라라베 템멜라 nga치기 디즘기 나루쿠 짐달루다 알루코라기 릭팔레텐디기 베 텐토미나 AI기 릭파기 톨레베 디디위나 디 시스와 라가타멜라 데아니 AI 디텍션기 소프트웨어 딜랄렌 탑베 AI 나레 시붐베 다쇼잡 양친 자찰레 숨출레 탑베 다쇼잡 디요 버칭 nga치기 롭트츠 레길디 록잡주도 세슈니베인라
Daruko ge lamina darigi lupdina jonla tonta sumte sale jonla nyikton ngabjedi AI gi tiri lalin mathabe sishichi. In ru jonla ngabjana lu tirik di jacha chutamle kechi gi bana lalin thabnyu si ime. Daruko gi thorim lubda gi khatule lubdana la bemida lubitsulu AI gi tiri lalin thabdi pechateni gi thablamsu yadatani gi charji ye si ime. Di da chika du gyalzin tsukla lubdigi ya iya gi tiri lalin thabni zindagi sijuchi dadi bedo ye ple jobara sijudi chaju beni gi denlu shin ke tsulu tani ime. Jandan nitsul gi denlu sonam denruki nen judi tashi dekar gi dulen beo in. Sarbang Dzongkha Shompangkha gi o kencholing da risum ga chiwo gi misir so nam jalo chap shuwe chabdi khongi sanam shinlam so chababe chagi lam lansara dyogodo yob ime. Iro geok da chungi hemai daw na thako da thimbi thablam su tundi yeble tato chense chap shubi chabru sari da churi su tundi shinlam su chaba yebi ninjumbib ime. Tia mitsugi churi da sari kani gi tunlu shin da pashi dele hundu su lalin thabdi thablam su tumi digi pen bombera thodidu. De kilometer jujube me sanam shinlam digi kencholing da risum ga chiwo gi chim gumba chikja somchul hapchilo pen thodo yob ime. Sanam shinlam dia chilo nikton kechi chi lo ngojang namshi mangil gi ngudam bum cheta sum jabcho be di yuntin sacha zingchung gi lagil chibe zinatano. De sani gi mitsu gi sari chesei sago tsuna shin tsuni gi jabcho su be yob ime. Gelipu ranchung lungcho na penjo gi kwakabda maombi netan di nyensung da dembe wani imle dumisu lotop da semsho su topdi yob ime. Digibe mi lasha chigira thomso digi tenlo tablam mado su tendi tadibewi gara do. De shem ganlo bewachin pema doji da sangi duma nansing nigi tingti bilo nache zora khanchi gotsumida tun ranchung lungcho gi tenle tadibedo yob ime. Kelo kechi dun lami pema khora lakzil jonda pekhang nale tha kyumichi imda kogi shinzo gi rikzil tsue pekhang dinale lab yob ime. Inro kogi taru rikzil su labni gi tenlo jagarle nyamnyong chingi shinzo chi kiwon dido. Dizumbe kelo kechi dun lami kogi amsugiya shinzo gi rikzil su labdo yob ime. Maji kora nigi Australia lu joni gi chaji tsam yoro miwa ngada rinpoche gi gelipu ranchung longcho gi kole seda nawi shima kongi chaji di juche yasono. De kong nigi nache zodaka gochi di tari lo sum dechi lando yob ime. Tari shemgan lo nache gi tenke so dechira somi sodo yoble kong nigi nache masho chira timpulu kedo yob ime. Deda chika kong nasi nigi naji nye layo na tsudi yoble kong rai rikzil yaratani na pin bom todido. Tatsirigi ne sushuge. Indonesia lube godin thami Balibash International Tri-Series ki jendur nale dubi amsui cricket desengi angniba theno. De dubi desengi zedin juu dira tari Singapore gi desenda chika bemi da tun ran jibchushi sumgi gyakha top yub ime. Jendur dina dubi desengi tari gelchi cricket chokdi ji kechi gi nerim na ang kechi bi na tsudi yumi Indonesia le gyakha tomi di tsidi zedin ka sum gyakha top no. Tari dubi amsu desendi gelchi cricket chokdi ji kechi gi nerim na ang shibchushi dubi na tsudi yub ime. De jendur dina le Indonesia gi gyakha top yub da jendur dia league gi lamlu na be godin thamida tun desen regi zedin ka sum re bino. Da nesu shosoda chika zodin su lodera sachi shuge. Miwa nga da rinpoche da miwa gelzin cho Mongolia gi sizingi tuenda piu jindo nim ge giring gyakam zikor na chun yub in. Du gelzin tsula lobdigi shuin labjang tsuna AI da diwi turik laling tamiso tatok benigi tuenle siji sabji sindita bigara do. Indonesia lube godin thami Balibash International Tri-Series ki tendur nale dubi amsui cricket desingi angniba theno. Da nesu shosoda chika namzangin tsugi kole shuge. Naba gyakab na samupu di chap samsimre da lokatugi sane khatsuna chap rin totore chabni zumchidu se ime. Di zumbe naseda jinse gyakab na samupu di chap samsimre chabni zumchi yuro lo nubda lo dele uchogi sane suna chap shubi chabni zumchi yubbe ngyunta bedidu.
dele jemisa ni tsuna bewachin chabren totore chamni zumchi yube ime jana chikana le churu chusi gege ne chuda namzangi su te chibe chusawda chika jana nin semi de su tore thupa phepto to juni ki tenlo gazum sewilu shichi tenzi mag doji gi tendu imidi nin senna 랍추 주급디 카체
rangi labdi namra peru lalep tabdi chugumidi shegu mabiwi hemada masawi hema alulu shegu majimbi hema chapsa lalen tab tsawigi shulu alui chapsa cha tsawigi shulu lalep tabdi chuachin neji penile ka tsuwi kepin yubin Jada chukana lo churu chusege da karma kechi dikti dondi gibi yuble na bada na se jin se nimsum gi zaga zangin tsugi kole ladi be phuge na ba shindu da utubi tse sum labi shumam chilu ni ton kechi ji ji da dumbi chi se gu reza lab karma ka nim chapa tende siba thejo chuni theba pop me se shunela de nim dikhalu zaga thejo zamle gewi sonra plani da kami ton chu phuni netin chudu da namge tongche tani jenya namkar giwi la beni ten sum sab jeni da rabni beni kone sarki beni da thonla sab gutsuni deni poni da lebe tindu beni suli jumdu inro ma pin sarki beni da ma jung gutsuni sumitube tobagi chuse chujile ni magi chuse chi sense tuse zambo de pop imbe de gegi julam de sha khatulu pop ime khandugi julam de duyang ni chara jansha khatulu pop imbe Pumpa kanwi chodi shada yafe lokatulu po mesi shunela. Zumbera na se shindu dau tubi ji jilu ni ton keji ji jida dumbi ji se chutam reza pub karmap chu nim chubji tende kewa thejo melu theba pub imbe te nim dikhalu zaga thejo zangwe khalo te dajagi temba tubi wampo dajagi temba tubi wampo gi denbi demba ji chuko kowi tuchin khebajin poble te jingi kyo phomo yongi chachu jintong la sobe choko kone da gewi sonra plani kame tongche phini da netin churu da namge tongche tani jian namka gewi la beni da tensum sab jini rabne beni da kone sarke beni thonla sab gochuni da duni poni lebe tindu beni sule jumdu inro nyingi tende chini da sunshingi mochi tab beni sumitube Tobagi chuse gele chutam sense da chuse chujile chuse nimagi chuse juni sense te tuse zambo de pop imbe gegi julam de nopkhatulu pop imbe de khandugi julam de tu khole janda yanchale sha khatulu pop imbe pumpo gawi chodi shada ya fe lokhatulu pop imbe se shunela jura jinse shindu da tubi tse nga de chilo ni ton kechi ji chida dumbi chi se chuchi reza pasa karma de nim chubji da toba chuse dun da karma sumchuso dun le shinla pop imbe tende gashi thujo sami theba pop imbe te nim dikhalu zaga thujo ngemle lota du gingi siche phinu su jamji ma to jin lasung suni da kone sap kyuni da dune poni chongla sap gozuni da isan chi tulin beni lebe tindu beni da rini itel hamni chimsa bena zuni da chimtokabni ta chane da luchuni sumitube tobagi chusi gele gozun se tuse zambo de pop imbe khandugi julamdi tu khole chanda ya chale sha da toba chusi dunda kama sumchuso dunle tu khole sha da ya chale sha lokhatulu pop imbe de bomba kanwe chodi sha da yarfe lokhatulu pop me se shunela
to 나보다 나세 jinse 님 숨기자가 장인 추기 꼴에 대지빌 하디기베 피사이 시슈넬라 자다 닌세미디스 도레 투바 펩토토 존이기 된로 직된기 둥일세 지민남길다 차로 추기베 텐디 이미디 닌센나 두 헬 줄레리 메모